हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नायकुल जायगा अरुंनक अरुंनक गोबां कुकनो हाकसाल थाइनि तिप्रा सारक रों स्रोंलाय तंलाय जावो अ हस्टेल बेबागै राशा हाय रों स्रोंलाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानि शेप साप गरै कक्तमा मानै कक्तिसालो थाङै नायखा लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बिनि लगियो तंगो 11 मानदे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा बिजि 1950 बिसिव जवाहरलाल नेहरू बै फियोगै रिजाक चम्पकनगर चन्द्र साधुपारानि रोंनक त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नायकुल जायगा अरुंनक गोबां कुकनो हाकसाल थाइनि तिप्रा सारक रों स्रोंलाय तंलाय जावो अ हस्टेल बेबागै राशा हाय रों स्रोंलाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानि शेप साप गरै कक्तमा मानै कक्तिसालो थाङै नायखा लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बिनि लगियो तंगो 11 मानदे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा बिजित खायमानि यागुलो सावै मानखा अ हस्टेल सिलिं कप्लाते नांमानि सिक बेन्च गरै हस्टेल थुताय नांमासक गरै 1950 बिसिव जवाहरलाल नेहरू बै फियोगै रिजाक चम्पकनगर चन्द्र साधुपारानि रोंनक त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नायकुल जायगा अरुंनक गोबां कुकनो हाकसाल थाइनि तिप्रा सारक रों स्रोंलाय तंलाय जावो अ हस्टेल बेबागै राशा हाय रों स्रोंलाय रक हस्टेल तंबायो बरकनो नांमानि शेप साप गरै कक्तमा मानै कक्तिसालो थाङै नायखा लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बिनि लगियो तंगो 11 मानदे कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा एमडीसी गणेश देबबर्मा बिजित खायमानि यागुलो सावै मानखा अ हस्टेल सिलिं कप्लाते नांमानि सिक बेन्च गरै हस्टेल थुताय नांमासक गरै डाइनिं टेबल गरै आरो तिप्रा सब बसारक हाकसाल फायै परिवै तंफायो आबनो बिजित खायना थांखा लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बसावै खनारिका अ लोक शिक्षालय त्रिपुरा हास्तिनि जतनै साइक्य चामब्रुंग नक हनै अ रुंनकनो हास्तिनि मन्त्री बखराव जवाहरलाल नेहरू अ रुंनकनो फियोगै कलांमानि अ रुंनक त्रिपुरा हास्तिनि नेता नारायण रूपनि गोबांमा टीपीएस टीसीएस अफिसार्स रक अ रुंनक परिवै थांखा हनै साका लीडर अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा Norok Sabta Boydin Mangso Masa Waisha Tokti A Abot Sara Teitam Masa Muya Saditam Masa Tam Masa Tam Mushon Sadi Muya Masa Muya Zara Muya Selechong na Dal Roxaru ঠিক আছে ইয়াকে রাখছি রে নর লুমনাছে খালি ওকে লুমনা ओके सुपर सर कहाँ इन्फॉर्मेशन रखा कनालो एक आप भेजो कनाल चलो स्कूल नहीं फेंके तीन तो संडे है पनो संडे ओपनो वी वांट टू इंस्पेक्ट द स्कूल और एमडीसी गणेश देबबर्मा तंगो एवं एमएलए स्वप्ना देबबर्मा तंगो যিনি सोशल एक्टिविस्ट जितेन देबबर्मा सह जों फैगे हस्टेल सुपार बे कक सालायका पर डे 75 रुपीस जामुंनि बागै 5 रुपीस फायर रोड विभिन्न केरोसिन दं बागै बरक खरच खायनो नांगौ टू पैथेटिक और 100 जन स्टूडेंट इनटेक कैपासिटी किंतु 100 जननि बेड करी नगनि अभाव डाइनिंग टेबल करी डाइनिंग हल करी स्कूल निबो खूब बाजे अवस्था जोंगुरी नायखा जोंगुरी माने एकमात्र कारण नमो जे सरकार कोथाय काज करते हबे आमादेर देखिए दिते हबे भारतबर्षेर सरकार एवं त्रिपुरार सरकार एकटा कथाई बोले आमरा सबके निये माने सबाइके निये सबार आत्मविश्वास निये आमरा देश एवं राज्य परिचालना करते चाই आमादेर कोथाय काज करते हबे आपनारा देखिए दिन आमरा देखिए देब खाना चिठी छिनाई चिठी देब मंत्रीकेও জানাবো ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सह स्कूल एजुकेशन जिनि माननीय मंत्री महोदय आছেন ওনাকে জানাবো অরণি দুরবস্থা দূর খাইনান বাগি পদক্ষেপ নেওয়ার বাগি ভেরি গুড ইনফরমেশন অরণি এমপি থেকে বাগমা থেকে আর অনেক দূর দূরান্তের স্টুডেন্টরা আছে তাঙ্গি তং সংখ্যাতে বরং এলাকা হোস্টেল করে হোস্টেল নি
সুবিধা মান্নান বাগি ত্রিপুরানি সবচেয়ে মানে কাসাম স্কুলের মধ্যে লোকশিক্ষালয় একটা স্কুল। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু ও স্কুল উদ্বোধন খাইকলাম আবু কম গিয়েছে। অনেক নেতা যারা ত্রিপুরায় জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, নারায়ণ রূপিনী হাই বড় বড় পরিথাঙ্গায় গোবাংমা টিসিএস টিপিএস অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মা ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুল তিনি তাঙ্গেই অবহেলিত উপেক্ষিত অমনিবাগেই খরাং দিশানা, এবং আমাদের বিশ্বাস সরকার এই স্কুলটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে। ধন্যবাদ। লুকুরক নায়ক এমএলএ নেতা মন্ত্রী লুকুরकनि जोंजाल तंमानो गरि खायनानि तिप्रासा गामि आमसायो ताबुकबो दंगो गोबांमा लामा हामिया नोंजानाय दै नोंनानि गरै आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सि लुकुरक जे नायमा हाय आबो हायनो सामुं तांनाय बरक मानखा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा अफिसर सालसा आसुखाय गामि आमसायो साले सालताम अबो हायकेनो बियां बियां जोंजालनि ककनक खोनावै তিনি বহাইনো হাই তুলাসিকর চাম্পা আবার আমসাই রগ থাঙ্গै চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রগ্ন তৈयै বড় লামা হামিয়া দं বড়নি সিমি বুসুক জরা লামা সোনামনা নাং ইঞ্জিনিয়ার রগ্ন লিডার অফ অপোজিশন অনিমেশ দেববর্মা লগি তৈयै বেড়াই নাইখা Professor Suchitra kayak kasi use kayak nong hapon tagi orang oke. বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি, চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই, বৃন্দাবন ঘাট টু মাইন ব্যাকরেং, তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া থাংনা লামা চরনি চাম্পাহর বাজার গানি ব্রিজনি ব্যাপার বলছেন তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দङ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দङ বরক ভাই নাইলেখা এডিএম নব একটা রুট ডিসপিউট নি কগ্ন সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তুলাশিকক ব্লক নি লামা নিজে 600-700 মিটার লামা ডিসপিউট ক্লাই দङमनि জাগানি মালিক বেবো মালাইখা এডিএম নব সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাকবসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া লামা অমো অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকা কোনো গল্পই আছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাইজেন তিনি ওর নাইলে যাক তিনি জোনালনি চেয়ারম্যান তাকুক বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার যাবো তো जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাকি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল ডু থ্যাংক ইউ गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरैसिक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बरावरक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिभ बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकनो सोंमुं सोंखा आबुनि आइ कार्ड फुनुक दिहिनै फियाबा अ खरक दामबरै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुकनै लुगरक बरकनो आमसाइनि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकनो साब्रुम यागारै थानानि बागै सेब खायरिखा ताबुक नायना बान्ता अ खरकनि ब्रै रक गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायनै हिनै सालायके लुगरक এটি চাঁদা কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100-500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে কি লেগে আইছিলেন মানে কি তো হয়েছে ঘটনা
ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা এন আইসি কালেকশনের লেগা কিসের কালেকশন? বৃদ্ধাশ্রম কোন জায়গা? উদয়পুর উদয়পুর কোন জায়গা? উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের? অমৃতালয় হ্যাঁ, অমৃতালয়। এখন সাবরুম আইসেন কি হয়েছে? স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক, আমরা দুইটা মেসেজ দিছি। আপনারা আইসেন যে আইকার্ড আছে স্যার, আমরা বাড়িতে ব্যবহার করেন সবার আইডি কার্ড নাই। তোমার আইডি কার্ড দেখছো? আচ্ছা, শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি? মানে একজনের ঠিক আছে। আপনার নাম জানি কি বললেন? শিলা কি? হ্যাঁ, তারা অমৃতালয়ে জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে। আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ। একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক, আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার। তাহলে দুইটা, আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই। তাহলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তারা আছে, আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক, কোনো ইয়ে নাই। এটা আমার কাছে কপি আছে, কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই, আদায়কারীও নাই, বা সভাপতিও নাই, ব্ল্যাঙ্ক। তারা কেমন আপনারা আটক করছেন? আমরা এগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে? এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য অন্য অন্য? আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে? সন্দেহ আছে। আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন? না না না, তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো। ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে? একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানান তো। त्रिपुरा हास्तिनि साजक रेजिना देबरमा बेंककनि थाइलेन्डआव मयथाइ वर्ल्ड चेम्पियनशिप 2023 बातैमंगो मेडल्स मानै फाइका बनो लामसुलाइना बागै आगरतला बिरबिक्रम खलाव थांगै सौइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए सपना देबरमा बनो कारिबो थांगै सौइका हदा हामक्राइ थाइनाय आदं रक्ति बिनि नुखुनि बराव बुखुक रेजिना एमबिबि रुंनगो परिवै जंगो ते बिनि कामि ओंखा मानदायो त्रिपुरा हास्तिनि साजो कक्तमा थुनारुंनि बुस्कांगो साबै खनारिका ब बाहायके अ बातालि मुंगो थांखा स्राय स्राय खनायनाय दिसिनि तुबुजा कक्तमा Sir, you are the coach, no? Yeah. Oh, congratulations. God bless you. Support her so that you can appreciate her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thanginai dinang bronze mangkha ani opponent gotong mani skang Philippines tong mani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai khalai kha week ni bagi kisa injury rok tong mani bagi nei angam se compete khaimalia, so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thinangla bom hai thangna rowan sagai tong log ro. Ang thnya bus kanggo te bo kabang ma mane kabang ma compete hai tong goan bagai mane combat game rock a jaga ang te bo participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu nong ni blessing nango. Ar India ron la khorbo sa khang participate khai ta. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro go bronze nu mangkha. Bom hai ma tong ni bakha ta na wa bronze mani. অনেক খুশি মানে
ang amsuk expect khaime ki ano amsuk buyano receive khaine phaine amti khaine haine so ang onek khushi আগেরাও মতো মাংস খাইছে না হয় imang kha national but this time and first time international so tabuk amsuk mane ne onek khushi ing tongtang ni ni thungmungke bom hai thungmung moi thai 어제 타나니 관련이 뱅글라를 그 government 이 거는 하도 많아. kishamang kha sir suhel jini college ni jini church ni members ogan chuba kha মানে গভর্নমেন্ট হইতে কোনো রেজা কে না ehe mane যে পরিমাণ আমি তো দিনই ব্যক্তিগত সেখানে আবো আমি তো সরকারি ভাবে ইয়া না বলে আনি নি মুখে নি ani mung desina Debbarma পারা ani para mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 medals all are bronze medal world level competition is very tough we're lucky that our girl from Tripura Regina Debbarma also won a medal and this for information and is for happiness that she is she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indoor Asian and Martial Art Games, which will be again in Thailand. For these 2 games, she is selected. But from all the locals that who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai tamale jeng kaithoni sara mungsa jaga chugui meya abo ang je bo asik jara chugui mane abo kaithoni hamari bani bo chugui kya amn bagi ang kaithono blaikya hambai tainarok media rono ba ang blaikya hambai mari ta male nongni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai ba Tripura hastai o joto jaga jeng lugnai abono nongni hoite bo phunuk jangman bagi ndorno paiplaya hambai tai jara oro ani sajumano jengbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blaikenya hambai bises kai angtai bo hambai mario chini Father Francis bo chini chingno je naikolo abo paiple hambai maru tam hamale bo chingno marthe je jaga phano subawo chingno kobilama tuyo abani bagi ani sajuma bo abo haike ino sogi ke ani ang chongo ngai angte kaisa abono khatuma yaparo chini jaisi ba chini hasteni joto lokorongno sengobo haike ino khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagi ang jotono no kobo utai go jotono jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai sini jago walwai do sini jago angga ge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngai man chuja abani bagi no je jeng tabu kabangma haima Suchitra rok bai kubului tongma rok abo jotono game rok thanga angge chunga haima Suchitra khaima rok kubui thango aro bisi khatungo angge kaham borok rok bai jodino game thanga angkai kotaban sajuma botabu thangmani jagao 100 ta country ni borok a jagao jugri layo angke obo hai kaham jaga ro thangi kaham borok rok bai malai ka angkai chini sarai rok taibo khatungnai borok bo kha basanai angkai hani busar bo bini bo amo hai ke horimanu ka ani busano bo khona chesta nanai obo hai rok nai ang kha no thungnani tai pori thini kun kebeng mung rok gapekya abo to kisamisa kebeng mung to phainai no ta male chung to reja borok angke romli chung chana nungna hoite bo bona ase diet rima yango angke te pornani rogo bo iko bono bot je RCCO srung tongmani aro bo himichi thango mui obinogro chung bara tonglayo ga oro ni se bo himui taibisa horo bo paikhang ke oro taibisa
हिमिन मा फाइ अब हाइजे को मा हाइजे प्रॉब्लम रो हमै दं हाइबनो अब तो नों खाइना हंगाय आसिक तो मा खाइनाय न हंगाय आबनो आं जत लुगुरनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालाय रनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खाइगे माइ आंनिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतांनि माइ आंनायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खाइना नांनाय चेष्टा खाइमानि जागुलोसे जों जत सक्सेस सिं आनि मुंके शान्ति कुमार देबरमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagonda tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale tini Regina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharoksa bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi o moithai putoi boxat bulai masing khana ang bono puila malai puro bothana puro thana ni sekang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin no harota ke to phani ni sebrok tong na bulai thani hingkang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bota bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharoksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tongthogo जों bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung taman himale bo kharoksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haikai kurung tebo phan boxing ton bini okrung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong जों belai khai tongthogo au chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungi nai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amordip Debbarma bo charta gold medal man phaimani ama haike tirprani gorbo dini buri bukhuk ngi man phaimani bo tirprani gorbo जों belai khai tongthogo bono lamsogo ama haikeno bo kaham ka thung tai bini porashona bo disturb tang thung bo MBB college second year poritongo tai sei bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 high ma tongo aprubo am haiken ma saka bono haise bo belai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না tongo এবং bin khela dula bo thing tongo porani somoy pora khelani somoy khela bo am haiken line khai choli tongo am haiken tebo chini kobunani musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Regina haikaino nora go thungtani rogo nora bo ago ki phaidi ni nai chini buri bukhok songno kobung narogo ambai আজ নো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়াম সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ানসং মুং রক সানাই যা বহাই ওয়ানসক musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnani o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebo ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam hangkai जों to birodi o tonga bole जों government o botongya haipana ang bo bini inginai kok sainayano omo haikai jodi sujog rikang hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlaiei nai ago phaimana omo haikai asai phayana omo haikai asao Kokishalo Koromsara by Khobzak Lomba Bill Community Holo Shalchani Seminar Panda Shankasaka or Pandani Bishing Darbidal Bottle Yakari 34 Nukuni 104 voters IPFT Bodoni Banaram Helaga Borogno Lamshuguni Harka IPFT Party President Prem Kumar Yang AGS and Tripura Hastini Montri Shukla Charanwatia IWFT President Josuda Rani Jamatia Akasham IPFT long live Kowan Party Yagari Federation Khabai Khubai Lamsago Kowan Party Yagari Federation IPFT Khabai Khubai Lamsago IPFT MC Debbarma long live MC Debbarma long ke prahawa chisanai MC Debbarma long ke prahawa lapjanai Tripura নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়ার
ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির একটি সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম। তো এই জয়নিং প্রোগ্রামের আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি। আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে। পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে, আর কমিটিও ছিল না। এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে। এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েন করেছে। তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটির পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথীর জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার সবাই। সারা রাজ্য থেকে আমাদের 150 মতো এই কমিটির সাথে যুক্ত যারা তারা এসেছিলেন। এই সভাতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের CI2 সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তপন সেন। উনি এই সভাতে পুরোটা সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করেছেন এবং যারা এসেছিলেন আমাদের সভাতে তারাও আলোচনা করেছেন। তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উনি এই সভার শেষে ওনার এই সভা সম্পর্কে ওনার অভিজ্ঞতা এবং অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে দেবেন। ধন্যবাদ, সবাইকে স্বাগত ভাই। এক হচ্ছে যে কমরেড শঙ্কর বলেছেন আজ সারাদিন बेलबारी आरदी ब्लॉक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनि लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायके जों जालक लायलायजाक आमसनि लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसनि लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो कराक शालो आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबरमा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा शाखा साइद्रा तैसानि जायजर सनामना बागै रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि बखाक्दै अ जायजरनि रां सेंक्सन उंगो फियाबा गुबुननि सामुंनि बागै अ रांनो गुबुननि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि शाखा बतेबो शाखा अ जों जानो दाक्ते या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै कक्लाम सानै ते जार्ज अफ रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नो कारिबो चीफ इंजिनियर बै कक सानै हनि शाखा लीडर अफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা তৈসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা তৈসা তংমানবাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা অ্যান্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। তো আমি আসলাম। নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের, কিন্তু এটা হওয়া উচিত না, হতে দেব না, এটা আমি বললাম। আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার, অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো, প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে, আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকে যতন পালব চালাই খরাং মাতিছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, নরেন্দ্র মোদী আমাদের, মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের, অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের, কাজ করতে হবে। उदयपुरनि फाइमा लामाव विशालगढ़ बकासे साकाम नक गुरि नायखा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा
কক্তিশালী হরদাম চুকু জরাও আগরতলাও কিফিরি তমানি মন্ত্রী অকরা আতমসবিনী কনবৈন বাথাক রিওই সাকাম নগ হাবৈ থাঙ্কা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আর সাকাম নকনি সাক নাইকল নাইরক বাই ককলাম সালাইকা ও সাকাম নকনি নাংমাসক মানিক খনেইতি তামো তামো जोंजाल রক্তং আবনো তুই কক সালাইকা আবনি ইয়াগুলো ইন্দুর সার্ভিস ওয়াটার থাঙ্গৈ সাখামিয়া ओंजाग्रक बाय थांगै ककलाम सालाइका मन्त्री अकरा साकाम नकनि काहाम साक नाइकल मुंगति साकाम नकनो नाइथके तनिमानि नुगै बुखासरां जाखा मन्त्री अकरा बसाका लुको हामक्राय सामुं मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाक सामुं ताबुक तुरुक तुरुक ओंगै दंगो बिशालकर बकासे साकाम नग आउटडोर इनडोर नाइकल मुं दंगो माइथांनि हापां ब्लाड बैंक अपारेशन थिएटार ति अक्सिजेन प्लेन स्रांका बिशालकर बकासे साकाम नग अब हाइकिनो तेबो काहाम साक नाइकल मुं लुकोरगनि थानि तुरुक तुरुक सगै रिनाय हिनि साका हास्ते हापां बिसिव जवाहरलाल नेहरू बै फियोगै रिजाक चम्पकनगर चन्द्र साधु पारानि रोंनक त्रिपुरा लोक शिक्षालय हाई स्कुल बिसिकुदुंमा रमै नाइकल जायगा अ रोंनक
o rung no go gobang kok no haksal thaini tiprasha rok rung sranglai tonglai jawo o hostelo bebagi rasha hai rung sranglai rok hostelo tongbayo borok no nangmani shep shap gurei koktoma manai kokti salo thangai naikha leader of opposition Onmis Debbarma bini logyo tongo 11 mandi constituency ni MLA Swapna Debbarma MDC Ganesh Debbarma visit khaimani yagulo shawi mankha o hostelo ceiling kuplate nangmani shik bench gurei hostelo thutai nangma sik gurei dining table gurei aro tiprasha busharok haksal phayei porwi tongphayo abono visit khanya thangka leader of opposition Onmis Debbarma boshawi khnarika o luko shikaloi tripura hastini jotoni saikka jambrung nok khunei o rungnok no hastini mantri Kokborok Jawaharlal Nehru o rungnok no phiyogoi kalangmani o rungnogo Tripura hastini neta Narayan Rupini gobangma TPS DCS officers rok o rungnogo poriwei thangka hwnei saka leader of opposition Onmis Debbarma Norok sabtao koidin mangso masa waisha tokti a abot sara teitam masa muya Saditam masa tam muisong sadi muya jara muya sele thong na dal roksaru ঠিক আছে ইয়াকে রাখছি রে নর লুমনাছি খালি ওকে লুমনে ওকে সুপার স্যার কানানো ইনফরমেশন কানানো টেক আপ થઈ কানানো স্কুল নাইন ফাইগে তিনি তো সানডে আইপানো সানডে ওপানো we want to inspect the school or MDC Ganesh Debbarma tongo এবং MLA Swapna Debbarma tongo যিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট জিতেন দেববর্মা সহ ফাইকা হোস্টেল সুপার বে কক সালাইকা পার ডে 75 রুপিস সামুং নিবাগি 5 রুপিস ফায়ার রোড বিভিন্ন কেরোসিন নংবাগি বড় খরচ খাইনে নঙ্গ টু প্যাথেটিক অর 100 জন স্টুডেন্ট ইনটেক ক্যাপাসিটি কিন্তু 100 জন নি ব্যাট করি নগ নি অভাব ডাইনিং টেবল করি ডাইনিং হল করি স্কুল নিব খুব বাজে অবস্থা সঙ্গুরি নাইকা সঙ্গুরি মানে একমাত্র কারণ নমো যে সরকার কোথায় কাজ করতে হবে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে ভারতবর্ষের সরকার এবং ত্রিপুরার সরকার একটা কথাই বলে আমরা সবকে নিয়ে মানে সবাইকে নিয়ে সবার আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা দেশ এবং রাজ্য পরিচালনা করতে চাই আমাদের কোথায় কাজ করতে হবে আপনারা দেখিয়ে দিন আমরা দেখিয়ে দেব খানাং চিঠি সেনাই চিঠি দেব মন্ত্রীকেও জানাবো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সহ স্কুল এডুকেশনের যিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন ওনাকে জানাবো অরণি দুরবস্থা দূর খাইনান বাগি পদক্ষেপ নেহানান বাগি ভেরি গুড ইনফরমেশন অরণি অম্পি থেকে বাগমা থেকে আর অনেক দূর দূরান্তের স্টুডেন্টরা আছে তাঙ্গি তং সংখ্যাকে বরংনি এলাকা হোস্টেল করে হোস্টেল নি সুবিধা মান্নান বাগি ত্রিপুরানি সবচেয়ে মানে কাসাম স্কুলের মধ্যে লোকশিক্ষালয় একটা স্কুল তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু ও স্কুল নো উদ্বোধন খাইকলাম আবু কম গিয়েছে অনেক নেতা যারা ত্রিপুরায় জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নারায়ণ রূপিনী হাই বড় বড় পরিথাঙ্গায় গবাংমা TCS TPS অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মা ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন স্কুল তিনি তাঙ্গেই অবহেলিত উপেক্ষিত অমনিবাগেই খরাং দিশানা এবং আমাদের বিশ্বাস সরকার এই স্কুলটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে ধন্যবাদ উদয়পুরনি ফাইমা লামাবো বিশালগড় বকাছে সাকাম নগ্ন গুরিউই নাইখা মন্ত্রী অপরা ডক্টর মানিক সাহা কক্তি সালে হরদাম চুকু জরাও আগরতলাও কিফিরি তমানি মন্ত্রী অকরা আতমসবিনি কনবইন বাথাক রিউই সাকাম নগ হাবই থাঙ্কা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আর সাকাম নকনি সাক নাইকল নাইরক বাই ককলাম সালাইকা ও সাকাম নকনি নাংমাসক মানিক খনিতি তামো তামো জিংজাল রক্তং আবনো তুই কক সালাইকা
aboni yagulo Indo Service Water thangai sakhamia ongjagrok bai thangai koklam salake mantri okra sakam nokni kaham sak naikol mungti sakam nokno naithokke tonimani nugui bukas rangjaka mantri okra বসাকা লুকু হামক্রাই সামুং মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদীনি ফুনুকজাক সামুং তাবুক তুরুক তুরুক অঙ্গি দঙ্গ বিশালকর বকাছে সাকাম নগ আউটডোর ইনডোর নাইকেল মুং দঙ্গ বাইথানি হাপাং ব্লাড ব্যাংক অপারেশন থিয়েটার দি অক্সিজেন প্লেন স্নামকা বিশালকর বকাছে সাকাম নগ অব হাইকিনো তে বকা হাম সাক নাইকেল মুং লুকরগনি থানি তুরুক তুরুক সগৈ রিনাই হিনি সাকা হাসতে হাপাং बेलबारी आरदी ब्लक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनि लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायखे जों जाला खलायलायजाक आमसनि लुगुरक वाते जरो तैतर खेना आमसनि लुगुरक थांफाय खलायमानि अंगै थांगो कराकशाला आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबरमा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदी कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा
लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा साका साइद्र तैसानि जायजर सनामना बागै रुराल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि बखाक्तै अ जायजरनि रां सेंसन उंगो फियाबा गुबुननि सामुंनि बागै अ रां न गुबुननि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि साका बतेबो साका अ जों जानो दाक्ते या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै कक्लाम सानै ते जार्ज अफ रुराल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट न कारिबो चीफ इन्जिनियर बै कक सानै हनि साका लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা দিশা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা দিশা তংমানবাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈ তরখাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুট ব্রিজ বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা অ্যান্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য তো আমি আসলাম নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের কিন্তু এটা হওয়া উচিত না হতে দেব না এটা আমি বললাম আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকেছেন যতন পালবে চালাই খরাং মাতিছেন ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের নরেন্দ্র মোদী আমাদের মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের কাজ করতে হবে ককটিশাল গরম সারা বাই খবজাক লম্বা বিল কমিউনিটি হল সালচনি সেমিনার পান্ডা সংখ্যা শাখা ও পান্ডানি বিশিংতি দালবিদাল বদল ইয়াকरै 34 লুকুনি 104 ভোটার্স আইপিএফটি বদলনি বানারম ফেলাইয়া বরকনা লামসুগনি হারকা আইপিএফটি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার ইয়াং এজিএসএন ত্রিপুরা হাস্তিনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ ওয়াতিয়া আইডব্লিউএফটিনি প্রেসিডেন্ট যশোদা রানী জমাতিয়া বসং IPFT long live Kowan Party Yagari Federation Khabai Khubai Lam Sago Kowan Party Yagari Federation IPFT Khabai Khubai Lam Sago IPFT MC Debbarma long live MC Debbarma Mong Ki Prahawa Sanai MC Debbarma Mong Ki Prahawa Lap Sanai Tripura নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির একটি সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম এই জয়নিং প্রোগ্রামের আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি অনেক আনন্দিত হয়েছি কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে আর কমিটিও ছিল না এর মধ্যে 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার সবাই ত্রিপুরা হাস্তিনি সাজক রেজিনা দেববর্মা বেংককনি থাইল্যান্ড ময়থাই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 বাতৈবঙ্গ মেডালস মাनै ফাইকা বন লামসुलायना बागै আগরতলা বিরবিক্রম বিরকুম খলাবা থাঙ্গै সौइका 11 मानदी कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा বনকারিবো থাঙ্গै सौइका हदा हामक्राय थाइनाय आदं रक्ति बिनि नुखुनि बरौर बुखुक रेजिना एमबिबि रुंनगो परिवै जंगो ते बिनि कामि ओंखा मानदायो
Tripura hasini sajo koktoma thunarungni buskango sabai khnarika bo bahake o batali mungo thangka srai srai khnainai di sini tubuja koktoma Sarika ini guru pikir Sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. Support her so that we can appreciate her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thanginai dinang bronze mangkha ani opponent kotongmani skang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai khlaikha week ni bagi kisa injury rok tongmani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thenangla bom hai thengna rowan sawi tong log ro. Ang thenya bus kanggo te bu kabang ma mane kabang ma compete hai tong go an bagai mane combat game ro a jaga ang te bu participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango. Ar India ro nila khorbo su khang participate khai. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro bronze nu mangkha. Bom hai ma tong ni bakhata na wa bronze mani. Onek khushi mane angam suk expect khame ki anam suk buyano rishu khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo man thawai se pa na hai imang kha national but this time and first time international so tabuk am suk mane ne onek khushi ing tongtang ni thungmung ke bom hai thungmung moi thai aje thanani phaine ni bengal ko government ko help ma Kishamang ka Sir Suhel, Jini college ni, Jini church ni members wakan chubakha. Mana government hoita kono reja ke na? Mane je pori mana am to bini byaktigoto siri khana bo. Am to sarkari ma beri na apply. Ani ni mung khe ni sin. Ani mung desina Debbarma. Para ani para Mandai. আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 অ্যাথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 medals all are bronze medal world level competition is very tough we're lucky that our girl from Tripura Regina Debbarma also won a medal and this for information and is for happiness that she is through this she is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Games, which will be again in Thailand. For these 2 games, she is selected. But from all the locals that who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaitono blaikenya hambai tamale jeng kaitoni sara mungsa jaga sugui maya abo ang jebo asik jara sugui mana abo kaitoni hamari bani bo sugui kya aun bagi ang kaitono blaikya hambai tainarok media rono bang blaikya hambai mari ta male nongni hoikena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai ba Tripura hastayo joto jaga jeng lugnai abono nongni hoite bo phunuk jaman bagin dorno pipeline hambai tai jara oro ani sajumano
जोंबाय बाक्सा लामसंना फायनाय जत ताकु गोख्रोंनो लाखिनो हामबाय बिसेसकै आंथायबो हामबाय मारियो चिनि फादार फ्रान्सिस बचिनि जोंनो जे नायकलो अब पाइपले हामबाय मारियो ताम हमले बसंनो मारथे जे जागाफानो सुबावो जोंनो कबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा बो अब हायकेनो सगैखाने आं संगो अंगे आंते कैसा अबनो खातुमा याफारो चिनि जैसे बा चिनि फास्टेनि जतो लोकरनो जोंबो हायकेनो खातुम खाजाखाय आनि बसातिनि निनि बसातिनि अब हायके उनानि बागै आं जतनो न कबो उताइगो जतनो जों खेला दुला खायमानि यागुलनो जों जतो बरक बायबो सिनि जागो वालवाय दो सिनि जागो अंगे निजेनि साक्षरि काहाम गायछि जतो जागो काहाम मान छुजा आबनि बागैनो जे जों दाबो गोबां मा हाइमा सित्रा रक बाय कबुलै दंमा रक अब जतनो गेम रक थंगा अंगे जोंहा हाइमा सित्रा खायमा रक कबुइ थांगो आरो बिसि खातुंगो अंगे काहाम बर रक बाय जदिनो गेम थंगा अंगे गताबान साजुमा गताबु थांमानि जागाव 100टा कान्ट्री नि बरक आ जागाव जुगु लायो अंगे अब हाय काहाम जागाराव थांगे काहाम बरक बाय मालायखा अंगे चिनि सराय रक ताइबो खातुंनाय बरक खाबो जानाय अंगे हानि बसारक बिनि ब आम हायके हरिमानु गा आनि बसानो ब आंखौनो चेष्टा नानाय अब हाय रक नै आं खानो अथुंनानि तै परिथिनि कुन केबे मुंग गफेया अब तो किसा मिसा केबे मुं तो फाइनायनो ता हमाले जों तो रिजा बरक अंगे रमलि जों चाना नंना होयते बबना आसे डाइट रिमाया आंगो अंगे ते परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सरंग तंगमानि आरो बो हिमिसि थांगो मै अभिनगर जों बारा तंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखांगे अर ताइबैसा हिमि नमा फायो अब हायगे इको म हायगे प्रब्लेम दं मै दं हायबनो अब तो नों खायना हंगे आसि तो मा खायनायनो अंगे आबनो आं जतो लुगुरनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालायरनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खायगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतानि मायानायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खायना नांनाय चेष्टा खायमानि यागुलसे जों जतो सक्सेस सिं आनि मुंके शान्ति कुमार देबरमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagonda tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Regina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharokcha bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi o moithai putoi boxa बुलाय मासिं खाना आं बनो पुइला मालायखा पुइला मालायफोरो ब थानानि सिगां मालायफोरो आं बनो मकल पेंगें जा दं तांनि जि नों दा बुलाय पाइनो ने आं बनो हिन हरता तो फानिनि नि सेब्रक दंना बुलाय थानि हिंगांका ब फान बायाबा नों जिति फायदि हिन साजाक गुबुनो बताबो जिति फाय बेला एके दंथका ताम हिमालय अब चिनि तिरप्रानि गर्व ब खरकसा बुरि इंगिनाय अब जिति फायमानि बागे बेलाय के तंथगो जों बनो लामसगो ताइ यासाकसगो ताइ बनो तेबो खाबु जारिनानि मुसुंगो अम हायकेनो ब तेबो जिति थुं तेब काहाम थुंथुं तामन हिमालय ब खरकसा बुरि इंगिनाय अब वर्ल्ड चैंपियन फायमानि बागे बनो बेलाय के हामबाय मारिवो ईश्वर बनो तेबो अम हायके गोरों तेबो फान बक्सिनथुन बिनि अगोरोंनि बिसिङो तेब गोरोंखाय बजानानि बागे तेब फानिथुं जों बेलायखाय तंथगो आव चिनि तिरप्रावो अमहायकेनो गोरों अमहायकेनो थंगैनाय वाल मेडल गोल्ड मेडल मान फायमाबो सिगाङावबो चिनि अमरदीप देबबर्मा बबो अरबो 4टा गोल्ड मेडल मान फायमानि अमहायके तिरप्रानि गर्व दिनै बुरि बुखु उंगे मान फायमानि बबो तिरप्रानि गर्व जों बेलायखाय तंथगो बनो लामसगो अमहायकेनो ब काहामका थुंथुं ताइ बिनि पराशनाबो डिस्टार्ब थांथुं ब एमबीबी कॉलेज सेकेंड ईयर परि दङ ताइसे बनो बिन बयस न नुगैनाय अब आं मा सासिनायका
bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori hin pro to ang bono class 8 9 hai ma to apro bo om hai ken ma saka bono hai se bo bilai khai পড়াশোনা দিক দিয়ে ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা বো আমাহাই কেন লাইন খাই চলি তঙ্গ আমাহাই কেন দেব চিনি কবুনানি মুসঙ্গ সারা তিরপ্রানি চিনি বুড়ি বুখক সঙ্গ দিনে অম চিনি বুখক রেজিনা হাই কেন নরব থংতানি রগ নরব আগোকৈ ফাইদি নাই চিনি বুড়ি বুখক সঙ্গ কবুং নারগো হামবাই আদনো তো খরসে এমএলএ bini boto kaisa champion thake kono haste mane hap ami omai sanai ba oneriam system ro rina nam hai wan somung ro sanai ja mo hai wan sok musuma to tamu chung ya tongnani ale bono tamne ne o moi thain kaisa service omo hairi khaise tebu ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam gangkai chung to birodi o tongable chung government o botongya haipana ang bo bini ngai nai kok sai na yana ama hai kai jodi sujog rika hang kai ba chini next generation rok bini bisingti khlai nai ago phaimana na ama hai kai asai phayana ama hai ka asao hamba abo khnadi thangnai chongmario chongmarni sakang abo chung saklaikha tripurani kabangkuk borok भाजपानि हाफांनो नाइसलेखा भारतीय जनता पार्टीनि सामुं सित्रा बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन चिनी त्रिपुरा सरक हाय जरा बैकवर्ड बा अंडर प्रिविलेज सेक्शन बरंगनि जे राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट हिंदी बा सिविल राइट हिंदी आबनो बरक गसिया बरक जे इ त्रिपुरा हास्तिनि जरा बिग्रा बरक बरंनि बागै जे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि कक सबका साथ सबका विकास बरक साओ किंतु कुबुई जे सामुं बुतां बा जे याफि सानाय नांगो आबो बरक खाया सिदा फुनुंनानै सिमी एडभार्टाइज खायनानै सिनि किसु सामुं बरक तांगो चंगमारिनि रिजल्ट नुकजाखा जे जों जे साख्लायमानि कगनो कुबुई भारतीय जनता पार्टी बाय आईपीएफटी नि जे अलायंस थांनाय 2018 नि चंगमारियो बरक 51% वोट मानो ताकलायनि चंगमारियो बरक 40% मानखा 11% बरकनि वोट डाउन अंखा अर्थात मेजॉरिटी जे 60% त्रिपुरा जेन लोकरक बीजेपी न नासलेयो अब नुकजाखा किंतु तफानो बीजेपी टाइबाइसे हाफांगो सकपाइखा बाहाय खायो जे बीजेपी न नासलेनाय जे बरकनि डिमांड जुदा जुदा जेमन जों लेफ्ट फ्रंट चिनी मेन डिमांड अंखा restoration of democracy, rule of law, ताई बरक जरा बिग्रा खांग्रा बरकनि बागै ओवरऑल डेवलपमेंट किंतु मथानि डिमांड बरकबो अगेंस्ट बीजेपी बरकबो बीजेपी नो नासलेयै बीजेपी नो मसेंदी हने बरक आवाय खलायखा किंतु बरकनि डिमांड अंखा बीजेपी नो नेसेनै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि लामा साइनानै खायदि ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किंतु बीजेपी नि अगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस चेनखा बीजेपी भोट कम मानखा किंतु भोट बागजाखा डिविशन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंगतै भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी भोटो माइनरिटी अंफानो बरक मेजॉरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजॉरिटी नि किसा काइनै सीट माने बरक सरकार थांखा ओंखाय आबो जे ओ गवर्नमेंट आबक जे अंखा बीजेपी आईपीएफटी बरक जे लुकुरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनि न लं ट्राइबेलनि होते
किफेलो आं तीन फुंगो थांमानि आं लंथार बेरेनि बरक चिनि गोविंदबाड़ी मानिकपुर चाकबेहा लंथराई हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुई मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस संतंगो डाक्तार क्रुई मानिकपुर हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुमनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ो पाइपलाइन बड़ो तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुधु उत्सव खाइयो बरक तंथक जागो किन्तु खा खामबाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट चुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया जों सेकेंड लार्जेस्ट दंगो जे भोट बागजाकबानि कारण शुधु बीजेपी जितिया मथा ताबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किंतु ब जागा बरंनि कक ब जागा बरंनि अब खरां जों खोनाया बोले बरंनि आगो एडीसी बरक तो तबक थांना नांगो ओ कंग्रेस साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामुं ताङै वेजेस मानियाव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मानिया बरक माइमासे थुइतं ओंखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे साया अंका आबुनि सोलायबो ताबक थाइबो साया कुगनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবনো বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক এই যে রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি एंटी पीपल बरक बा सुक नाचले जागैबो बरक ताइ वैसे फाइमानखा आबो चिनि बागै बेलायखे बिस्कांनि बागै चायाव नाय आबोनो तिनुक जातों ऐसा कामियाम चाहिए ताबो वो बाक्स बाक्स तमाम थायो छ सबुन को हम लामा कासुलाई थी बदे मासे मान नहीं तो हम की ताबो एडीसी हम चाहिए जे कामियाम चाहिए विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं तो इन यानी तो मन आमो द मेन रीजन ना आबो विलेज काउंसिल ने भोट जे आबो अंखा ताइके साबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुई बा ए सामुंक्रुई माइ मसायाव आबो कगिया आबो अंफान अंखाम किन्तु विलेज काउंसिल नि भोट अंगना नांगो कारण जे कामी आमसेनि बरक डेमोक्रेटिकली बरंनि इलेक्टेड बरकनो बरंनो तुदुलनि नांगो तामनि बागै बीजेपी नि गुंडा सान्डा शिकक बांकक बरक सरकारी रां बा सरकारी स्कीम न बरक चालंनानि आबो दंमानिया जेनि कन्स्टिट्यूशन आबोनो पारमिट खाया ओंखाय आबोबो कारण तिनि तुइकुरियं मानि तिनि लामा कुरियं मानि माइ मुसियं मानि इ जे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आबो क्रुई आबो कुथुइ ताबो नो है काजै आबोबो कारण किन्तु आबोनो एकमात्र कारण या आबो वन ऑफ द रीजन्स आबो अंखाय ओ जे इलेक्टेड बरक बरक ताइबो खरांग सेमान खामु किन्तु भारतीय जनता पार्टी बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन न चिनी जे डेमोक्रेटिक रायदान आबो बरक बसिया बुखुक बाय सागो ओ राजानि मूर्ति नामै राजानि बुमुङै किछु आबो ए छुट्टी डिक्लेयर खाई किसा बुखा नाना नायो किन्तु कुबै कुबै खाई ठीक आछे आबो काहाम सामुं तांखा बरक ठीक आछे आबो सायां हिनिया आबो खालायखा किन्तु आबो सिबिबाय चिनि तिप्रासारंनि हामकारायंगिया नं चिनि तिप्रासा आमचैरंनि
lama tui ferang samung tai development aboni je scheme choli tongmani abono continue khainan nang abo ta kuri kha mungsa kuri kha unso ansumung kuri sudu nukjago flags poster tai lecture abo simi kitu samung khai mungsa kuri jasa kabuk Tibrasa hampir berbagai tibra mod kolej kaisa kok asai kemudian yang bahasa pamit kasih kemudian interlocutor proses kami apa tilemu interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo bangla bain khai মধ্যস্থতাকারী chini kokborok hinkai ha Gumoti hangkoni Udaipurni Amritaloi Bridashram eba Bura Burishuk Tongmani Nok Mungoi Za Shali Dipor Jarabo Khoroksha Khorokni Baraurok Shabrumi Kebangma Thaini Shimi Fake Receipt by Klaye Rang Tishana Thangai Tongkoshong Lukorok by Ramzakha Lukorok Borok no Sungmung Sungka Abuni iCard Funugdi Hinei Fiaba o Khorok Tamburirok Mungshabu Puruk Funugi Malia Shabrum ni Shinai Nuklai Lukorok Borok no Amsani Borok ni Yagni Banjiriway Borom Dimani Bishingti Borok no Shabrum Yakare Thanani Bagi Shep Khairikha Tabuk Nanya Banta o Khorok ni Briro Kumoti Hangkor Udaipurni Amritaloi Bridashram Organization is Hamung Kleine Hine Shalake Lukorok এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিখে আইছিলেন মানে কি হইছে ঘটনাটা হইছে যে আমরা এনো আইছি কালেকশনের লিগা কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুমাইছেন কি হইছে স্যার এখানে তারা সবাই কইতেছে এটা ফেক আমরা তুই যা মেসেজ দিছি রাইগার্ড নাই আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে কত ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড দিয়েছো আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমনে মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু সামনে তুমি কানেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার দিকে প্রশ্ন করতে দিও হ্যাঁ এটা যে এক বছর আগে কইছে এই বইটা ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা এক সেকেন্ডের মিলে জানেন আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয়ে জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আইছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার বলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তারা আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নেই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্যাংক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো Lukorok Nayok MLA Neta Montri Lukorok ni Zingjal Tongmana Kuri Khainani Tiprasha Kami Amsayo Tabuk Potongo Gobangma Lama Hamya Ningjanai Tei Ningnani Gurei Asrambari constituency Lukorok je Naima Hai Abo Haino Shamung Tangnai Borok Mankha Leader of Opposition Onimes Debbarma Official Shalcha Asukhai Kami Amsayo Shalne Shaltam Obo Haikino Biang Zingjalni Koknok Khanawi Tini bo haino hai tola shikor champa abar amsai rogo thangai chief engineer executive engineer rokno tiyei boro lama hamya tong boro ni shimi busuk jara lama snamna nang engineer rokno leader of opposition Onimes Debbarma logi tiyei berai naikha
एक्चुअली दुईटा नामा কথা দুইটা বেশি যাত্রী শেড থেকে কম বেশি ইউজ থেকে নং হাপুন থাকে ওরম ওকে বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবনঘাট টু মাইন বেকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া থাंगना लामा চরনি চাম্পাহর বাজার গানি ব্রিজনি ব্যাপারবো जों दिनै एग्जिक्यूटिव इंजिनियर दङ एसिस्टेंट इंजिनियर दङ बरक भाई नाइलेखा एडीएम नबो একটা রুট ডিসপিউট নি কগনো সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তুলাশিকক ব্লক নি लामा नि जे 600-700 मिटार्स लामा डिसपिउट क्लाइ दंमोन জাগানি মালিক বে রোমালাইখা এডিএম নবো সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া লামা অমো অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইখা কোনো গল্পয়া হইছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাই जों তিনি অর নাইলে যাক তিনি জোনাল চেয়ারম্যান তাকুব বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার জগত जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাগি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল থ্যাংক ইউ चारसालो आनन्दबाजार कम्युनिटी हल नगो आईपीएफटी काञ्चनपुर कम्युनिटीनि बोखाक्दै कायसा मालायमा पान्दा संखा जाखा अ पान्दावर गोबांमा बदनी तांक्राग रक फाइये मानजाक फाइकेदै 35 नुखुनि 96 बुटार्स गुबुनि बदल याकरै आईपीएफटी बदलनि बाना रमफाइलायका बरकनो लामसुगुइना हारका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बनकारिब अ पान्दाव नगरै इंगै फाइये मानजाक फाइका अमित देबर्मा उदराम रियां भाइस चेयारमैन दमनजय रियां डीएलएससी चेयरमैन आईडब्ल्यूएफटी नि लीडर सुमाली रियां न खबै गुबुनि आदं रक फाइये मानजाक फाइबायका हामबाय दिनै 13 तारिख मे मास 2023 आईपीएफटी काञ्चनपुर डिविजन कमिटी नि अंगै सिने मिनिस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम डिविजन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बहायना मालायमानि पान्दा और जगह तिनी काञ्चनपुर डिविजन कमिटी नि जो तो लीडर्स रखना हमारे मारो ते तिनी निसिनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम हाइकबा सिनी लीडर गेट टुगेदर हाइकबा मालाय माने पांडावो ऑर्गेनाइज खालामनानै थांतानिवो तिनी हायना हायते गुबुन पॉलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 वोटर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने या करे सिनी आईपीएफटी ने बनावो आईपीएफटी ने बदला हिना हाय पर आई सिनी बनाना रंग फाइजा ते सिमकल फाइजा ते बरफना लामसगै गलेखना खा खामबाय जों बरफना हामबाय मारबो नि गोबां मा गुबुन बदला तंमानि जरावा लामा करै तम जरावा हायना हाय जोंबाय बासा खामनि बागै बरना सिनी पार्टी नि बनाया फरै बरना खा खामबाय लामसका सिनी और जागावा काञ्चनपुर डिविजन नि सिनी सीनियर ते आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी लीडर ते आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी ते ऑर्गेनाइजेशन बीएससी चेयरमैन दादा आदि ब्लॉक ते टीआरपी एंड पीटीजी डिपार्टमेंट बाहायना सिने डीएलसी चेयरमैन अमा हिबै गोबां मान सिने लीडर अफ दंगो ते बरफलां बाहायना बलेखना हामबाय मारबो अमा हिबैनो बसकांगो बाहायना हाय ते विसा सिने काञ्चनपुर
डिविजन कमिटी एबो करागुंगे बासानाय abo sini poida tongo jora kisawa kisisa sini party no odre korplay kubun party ro ini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kobang leader ro ষড়যন্ত্র bo khlaika tabo election ni pore bo realize ma khlaika tabo agami dino jeta sini sarin si Debbarma sai klangmani ko jasukon angthang IPP party abo salcha hena hai divisia karagong ba sapinai naro samung tangai thangdi lokorok nang loge phainai o boitabai da sing tini ba hena hai divisia amo kanchanpur division sini joining ni program samman prawa Juraibari hoite sabrum porjonto sara Debbarma IPP ni bana ba IPP ni party o joining program cholai tongo khaklayo buskanga wedding human ni bisinga IPP ni teibo strong position sung sapai manai abo chini belief tongo chini poito tongo aban bagino haste ni jo to lokorokna sung kobanga ni muchungo IPP party ni bisingti da phana thansa khlaika IPP party ni bisingti da phana hamjakna ni phurungka IPP ni party ni bisingti ha da phana hamjakna ni phurungka te IPP ni bisingti sung kono dina chini da phana bisinga sung kono dina violence sung ni bagai hekeba nice lamang bulai laimang tok laimang podre kor sunu khai election ni jarawa kinta IPP kono dina omo hai sini supporter na chung saya aba borok no sawi tongo agami dina borok no jawab nai sini party discipline party sini party kaisa government of India ni tidulung bai sini election commission of India ni kaisa political party kaisa registered party o party bino sembus kango sini da phani bagi samung tangai thangai sini ha da phani bagi sembus kango kok sang thangai no amja tana amai maro kanchan kumcho to sini leaders rakna musu jaratina sini ni sini o lamsok ni pandawa lokorok ni thina belakina amai maro Sashani Puni Jarawa Poddobil Block Wek Hobzak Hatimara Kaimini Hatimara JB School Tala Rizak Manka Rungnok ni Rung Purnai Rok Borok Rungnogo Habi Manlia Te Rung Srnai Rok Bor Rungnogo Habi Manlia Patarona Basalai Matongka Koktomani Bishing Hawi Manka 2009 Bishiwo Uskun Lok Tangani Bagai Thai Naharka Bishokumar Debbarma Mungi Khoroksha Tiprashani Thani Thani Nok Thangno Shebogrine Hine Yakshi Bodoni Habani Jarabo Takuk Bishokumar Debbarmani Thayo Rungnok Tangai Bono Shebogrine Hine Piaba Bishikuduma Lai Thangbo Manlia Shebok Yakshi Bodoni MLA Chairman Member State Amsini Neta Rognobo Waidewai Shapano Piaba Mungshabo Manlia Bishokumar Debbarma Nung datini or tala rikha school tamon bagai tala rikha Kutam Somalia khata hala kutam maya bolte mane tamon bagai rikha ta mane nung tam nai mani Sakir nai mane mo school in jaga khaini ni oro koi kani tong mani ngala ai kan se are kani singan na mane nono pulla jaga na ha puru kai sakri rok na na ha sabo na ha ba Podo song podo bo podo agi emla tanga agi emle bo party ni sai jaman kone sipia boro kai tam hin haman nin mo jaga no sakir ra hne yo wai tham job mari khabla anta ngai tabu su jor sakri maya ko ta su jor ko 2009 ni ta bo ko tam me ta nga bon bagai nang tini talari khata ngai nang talari na sakang borok bai no no jaga furu sannai rok bai nang kokrok da sai na kha te kokrok salia borok sakri borlia khan borok kokrok salia ta ngai nang mo talari man karon ngai sakri maya ngai talari khata ngai nang mo talan te khulok lia mang khai khulok na cha maya ngai te khulok lia omde heta ngai nong bai tini office ni borok ke phairo mara malai phai ka talari mani por rogo phai ko ke phai ko nin bung tam sing kamu yong Bishokumar Debbarma jaga kha are kari moton tongta ngai no school nang kuno mane jagari mane kuno kaisa kuno phan maya ko song tong le ni song tong ba bo rang me je maya sa song tong ra ni ngoma ni tau khai nang khecha rong song tong ro sama ko to song ko na put ngai nang o jagari fro kuno borok ba chukti likhit rok khara khaikya na bukhuk bai simi bo Suchitra khana tam khai Suchitra kha ko song phai pro ron song phai pro bo ronji dawo CPM ni kan ta jorte o jaga ni binimoya kuno maya khon bagai nang ting talari uta
स्टुडेन्ट हगो स्कुल टाइमाव फाइमानि परीक्षानो स्कुलाव आं रेसननि मामाइर मुक्ति फैका बस्ता गायसा एर परीक्षानो आंनि स्टाफ टिचार सकम फैका फाइ ओंखायनो साहर कानो स्कुल लक खायतो ओंखाय पामनि बागै लक खाय ओंखाय बर' सिगां मबाइसा लक खायका सिगां लक खायनो परीक्षाय आपलो सालायाखै एरेन बर' बै सालायाखैनो लक खुलुगैनो आपतेखिनो टिचार स्कुल ओपेन कि चलि थांदा ओंखाय ताबो दिनैसो हठात जोंनो कुनु जब जानो गैयाबा ओंखाय फाइखौनो तालाजों मा हाथा ओंखाय तां खुलिया ओंखाय जे अर सलुसन गैयासा जोंबो खुलियो हिंसाव सल्युसन तामन सल्युसन बोलते बर' जागारिबानि बर' बंनि दाबि दं थाखायसा दाबि बोलते तामो चाकरि दोननाय तामो आबला आंसेनि और ब क्लास जराते 1 हते 5 जरा दं 5 जरा स्टुडेन्ट हके बोसोराव स्टुडेन्ट 19 जना ओंखाय नरक जाम तालारि जाक मान फाइमानि याकल नरक आईएएस एबा सार्केल आईएएस अफिसनि बरनो जार जानो खरका ताबो सार्केल आईएएस कल खैतो माने रिं मोनथाजिङो ताखैतो आपादत अंगसे ताकिसा आईएएस न कल खैनो ताकु जरते कुन कानेक्ट खाइमेको ओंखाय ताबो गता प्रब्लेम दं ओंखाय ताबो खाइनो हिन्दों आं दा खाइनाय ओंखाय बनबो साहरका ओंखाय किसा नों फाइगदि अ तालानि बो साहरका ओंखाय बो आंते खुलगलि हिंसा कय घन्टा रो खाना गरब साइतोमोन इको जों तो पने आतामसिम फायो ओंखाय पने आतामसिम ताबो अर बाजि जंखा 9 19 बाजि दं दा चासानि दिफोर खुवाई थाना बाइलुवा जिजा खुवाई थाना आमसानि मनाय छरा आमसायो मनाय छरा कम्युनिटी हल नगो काइसे मिटिं संसा जाखा अ मिटिंगो नगरे अक्रा अंगै फाइ मानजक फाइका एमएलए रंजित देबबर्मा बनकारिबो मिटिंगो फाइ मानजक फाइका खुवाई हांगोनि पुलिस सुपार मीना देबबर्मा खुवाई बकास्तिनि पुलिस अफिसार राजीव सूत्रधर खुवाई थानानि उसी राजकुमार जमातियानो खोबै गुबनि आदंरक अ मिटिंनि बिसिंतै सिक्ला रकनो कक सारखा फेकजानाय मानैनो केबिङै गरागया पुरि नाहाना बागै अ मिटिं पाइमानि यागुलो मना छरा आमसनि काइबा आमसनि सिक्ला रकनो थंजानाय मानि बागै रिखा আমরা আইন তরফ থেকে অনেকগুলি আমার কাছে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা রাখবো এখন আমাদের সামনে উত্তুপ মানার নাই মানতাই টক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ তাই পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथारै सामुंदांखा खाखाय चिनि ससाइटिनि दाबुक जे ड्राग्स चिनि सेरायरा मिनि बुसा मिनि बुसु चाउल कबर वाइजाय दंमानि थैयै दंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखानो कायसा ड्राग्स एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आ रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स चाउय सिकला गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायजा केबो बिए केबो एमए फराय माने चाउय आरो क्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময় 70 जना কোন সময় 120 जना কোন সময় 75 जना অন্তিকে গোबां মান সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা সিকলার সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিও বুরি সিকলার বসানানি সুদ খাইয়া गोबां मा যারা সুইগছং সোশ্যাল মিডিয়া নাইকে নুগো চিনি বুরি রব ড্রাগস সাই কবর হইয়া মানে ইউটিউব নাইকে নুগো চিনি বুরি রব কবর হইয়া মানে পুলিশ প্রশাসন খবর মানে গোबां জায়গা তাবো অথেকে খুব সবচেয়ে বেশি যারা ড্রাগস ফালনাই সবচেয়ে বেশি অ্যারেস্ট হোকা চিনি বাইজাল আউটপোস্ট মা বলায়ো স্পেশালি আঙ্করনো ধন্যবাদ মারবো ও কয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটিস গোबां বড় ড্রাগস রমখা খোয়াই পুলিশ বড় গোबां রমখা অমदै খাই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট তাবো ड्राग्स ने एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नाय दङ अबनो जों मासुबानाय जों लोकेल जारा गनाय चिनि बसापतिनि काहामनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों काहामनाय चिनि सोसाइटिनो जों काहामनाय अमति लुकुरो जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्न मासुबानाय जों सुबामाने बिसिंतिनो चिनि सोसाइटि काहामनाय एककभाबे सोसाइटिनि जे क्राइम रकम दंमोन अ हागियालाबो हित दंमोन थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा
busak khoroksa drak sai tri thamone yagono buma tabo bufa busak rini thangka tamong nai aboni bagina ang jara tini phainai kami amsai ni chotto borno na sanani musumbo chini society of drugs tabu cancer ni sebone bemar kotorngi busakta nini busano thaya soni sikang nengo sumsar be musangri kalangani musumani naithok khai ning khlai kalangani musumani o emang tabuk teruk khaisem bai tongo tamni bagai of drugs samani bagai sudu omo sini samajo tabuk tamok kaisa nukjaka buini bihi notlangi khallainani omo kaisa tabuk sin society blai ka hangyang tonga omo rono ko sin kasulainan nangai chalainani nangai kisu jagao selani influence by buri tharo kisu jaga buri ni influence by sela bihingno kagiriwo omti bo chini society o tabu nukjaki tongo puilano joto khapangni dakhoktai boksong nai joto no khapangni hamjakma sekiba yaparo in khebe je hasteo tongmani jara rakma pe je chen poglamo tri paisotaka tini nei poglamo kha interlocutor finally notei nai hasteo bama media ro awai ni tongmani abnoti hanai salo महाराजा किशोर मानिक सानामानि 8 तारिखआव फाइनाय 8 तारिखआव फाइलिया मणिपुराव जे इनसि भाइलेंस संगे तांगां तमानि पे फाइलिया दा आबनि यागला हाइन है तेसा सापिउ का 12 तारिखआव फाइनाय 12 तारिखआव वो फाइलिया आपन ती नै कमा मीडिया है के सोशल मीडिया राव जे आवाय मुं तमानि आबन ती न संगिने खालायन फासिं आबन तेरी सालायन फासिंगाव चिने फाइ माजा फाइया बरमब्रां बितु देबरमा गरेके सिनियर पुलाना नन लामसबो सुन तिनिनि कोग्लामो पुलानो सुन मुं तंगाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनायखौ 12 तारिख बो फाइलिया आबन ती हासते गोबांमा awai mumbai tongo ke notification ro phono pinai omti jaga tongnai sunar tori tongnai hakip phainai kabama amhain tomani asole I hasteo tabu je officially phajintei boba hai ni information tong lokor professor sai san bai ko officially jini state guest house phainai hinai mia porjonto guest house book khlaijak abole ang khonaka officially joto chung aro tongsugya phan khonaka itu tahun bagi phaya officially to abo ang sia phainani hingkai to phaimano karan Delhi ni simkila flight phai tongle dan bagi phaya abono hingkai ang sisugya itu phainani hingkai to phaimang khamu oro bibinno borok sabo बानकुंद्री सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाइ द कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्रण तुय इनकाय ब फाइगाकाय ताम साननाय सानिया ताम उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हेंगाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा द फारकनि जे जुंजाल उंटंमानि I hawa tong tutuino borok jumjala tong tongkha abo India government shikha shiboino bono songoi naikol di bahai khlaiai abo khlaiman nei rimani abo phainani phaya to tini phaya khana phaya soni phaimano edo salnoi phainani de phaya abo khai to dinai khlaiman de tamo de abo to gothia kana flight dog je phai tong ge tan bage phaya to sia itu jadi phaya khana phaya no phayoi sini boro rog ni jungjal sal phaidani hengkai jungjal to kabangma aboni bisingai tipramothani borok rog ni bagoino tipramothani demand ni bagani bo phainai haiya BJP সরকার 2018 ni semino sigo এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বড় জুংজাল তঙ্গ
abo interlocutor ni bisingti ya phano abo bisingti gila salai mung tongo যেমন election manifesto rogo ba bibinno salaifur rogo executive committee ni meeting rogo sini borok rok je lahanai ti tongmani age bahai tongmani tak bahai tongkha phainai salo bahai tong ungno tar mane age ni laibuma tabuk ni je chole tongmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyei BJP re wansuk tongoino sini borok rok no jotto phaijingo tisai নাইকলয় সৈকুরুং সাব ওয়ানসে কুরুং সাব হিনাই বিভিন্ন পুরস্কার অগ্রি দङ আবন বাগैन ই अबब फायै বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বাই ফানো কক ফাইসালে সুং ফাইনাই বিজেপি রংনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তংমানি এডি সিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাই বিজেপি লি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন তংগ থানাই 2023 नि ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ইস্তিহার এডিসি নি তাইসে এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাই এডিসি নে তাইসে ক্ষমতারে নাই এডিসি নি ইএম সিএম রং তাইসে ক্ষমতারে নাই বাউন রাংনি অধিকার তাইসা রিজাক নাই হিনে আবো সুইজাক তংমানি আবো রক তাইসা ফুলফিল খাইনো বাগै আবো ইন্টারলোকেটর ফানং তং আবনি বিসিংতি ফানং তং বিজেপি জনজাতি মোর্চা রং সাওইনো ফাইनै সালো থিনাঙ্গো তাইবো আগক দাই আবো সুংসিও আবো যে ই হাসতেওতি প্রমোথনি হাসিংতাই যে ইন্টারলোকেটর not the Niger interlocutor man kankino যে কি প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত ছয় মালাই interlocutor চংনানি হিনরব হাসিও গোबां मा টংথং লাইকা বাজি সক লাইকা আবা হাই আমি ফাইকা ইগে তাবো সাই সাই কো যে interlocutor no তুই মানসি গোबां मा লুকুর কামিয়াম তরি লুকুর খাতুম খাজা interlocutor মানখা চিনি মান থাই মানখা আবা হাইকে কো কাসাই তো ইগে তাবো সাই সাই সারা থাঙ্গান ইন্টারলোকেটর মানখানা দাতি প্রাসারনি সমস্যা সমাধান বা বরকনি মান থাই বরকনি প্রবলেম সলভ কিংবা বহাই কিরকম আর কেউ সুমি দङ যে ইন্টারলোকেটর নতুই নাই বিজেপি হাপাং রাজনীতি থুই দংখা আবাহাইর পকাসাই দমানি বহাই কিরকম রাজনীতি থংমান তো আং সিয়া বা নুকজাগিয়া আঙর নেগেটিভ কক বো সানান থাঙ্গিয়া পজিটিভ না আং সানামু जोङो Dipramothani kunu netana phano ang khanayako jung interlocutor mangkha jung tongthoka jung jot mangkha hi samani ang bubagrana bo samang khanaya ebong ni MLA MDC rongno bo ang samani khanaya amti kunu ang nugya কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়া র আক্রমসক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আব মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দঙ্গর দে তোমা রক নি আং কাইসা শুনুগো কিন্তু Dipramothani kunu leader rok jung interlocutor mangkha jung jotto mannani thangtongo hinai ang samani ang khanayako কিন্তু কখাই হাইছে interlocutor mangkha hangkaino jung samadanung ka haya interlocutor hangka raibai mangkha hangkaino kaijak na bagai raibai mangkha hangkaino ang buri kaham mangkha buri naithok mangkha ang kaijak sinai bobe kaham khai nukhum khasinai amtikuni kopuri interlocutor man phano raibai man phano nini dabi maya tongman bla nung bihi kaija tongman bla o interlocutor kok salai abo o je burui bai raibai kok sawai salam ni kaija ni bage kok saka hangkai jodi khape lagya hangkai o buri horo phano imang nukmane hamya himphano palapali man bla phet thangman bla interlocutor man khangkai no songjoto samadan ungya NSCN rokbai Nagaland ni bolong ni boro rokbai o interlocutor umani bo bono o eke misrano geta pone NSCN ni समस्या समाधान ya khule greater Nagaland ya khule nini Assam ni kisapad Manipur ni kisapad doi je jaga naga tongo o jaga no chini ha o jaga no chini ras chole nai amtoi hinai himani ya khule engai tabu je Nagaland ni kabama isu Nagaland baje according like mani abang tu eke misrano interlocutor songjat bapru songjat tabu Tripura hastewa bo Tripura sarong ni ta manai jungjalno tiyoi bono chongpika greater Tripura land ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono chongpika aro se সমস্যা সমাধান ইয়াকো aro se borok ni man thai man yako eke misrano interlocutor chamani yagulo Get prasasti ko mo naman no bahay ni wanso bumi na analysis bahay. Ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano
Tripura wo mang lag haya. Aroma apa ni Tripura man mano. Tripura wo hengkai grata Tripura land ba Tripura land kari you. Opti hengkai serai. Grata Tripura bo ria, Tripura land bo ria. Hengkai ni Union territory bo ria. Opti hengkai bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tong nai dok ne. Ini serai. Abuni bisingo. সংবিধান বিশৃঙ্গ ফানো সংবিধান বিশৃঙ্গই এডিশন তাই সব হানি ক্ষমতারি নেন যেন রেভিনিউ নি এম্পাওয়ারমেন্ট ডাইরেক্ট নন ফানি হনানি গাদিনি হানো নুংনো ঠিকঠাক খাইयै আব চালকনানি আগেরম দে তাবু নদ ধলাই 19 কোটি জরাতেই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 nisimi 8 joratoi nge tabuk hengkai 1 nisimi narsare nisimi university ponto saloknani ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই inga orobo tabuk edisi police recruit khlaika hengkai oroni IG DIG hai borok rongno phana aro naikol riwoi abo policing system nongnibo ungnai inga jodi bo state government ni police no main control khlainai rok no o abhai rok to उनको उन्हें साजक बले बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो न त्रिपुरा मथा सायासाने सकां त्रिपुरा मथा डिमांड खयाने सकां बीजेपी जनजाति मोर्चा ऑलरेडी बीजेपी पार्टी राज्य ताई सेंट्रल न सावय ई दफानी बरक रक हाई उंखा अब नरक हासाल नाइबा नरक न नाइदे अबा जों बीजेपी जनजाति मोर्चा नि साइया फान नरक तो सिबले गाहाय फानो ई बरक रक न जत्तो जागा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हिंगैबा ई हानि बरक रकनो कमाजाकनो कमारिया उन्नानि उक्लक लाइजाकनो बसकांगतुमनानि लास्ट बेंच ने स्टूडेंट ना फर्स्ट बेंच तुमनानि हिंगाय ई त्रिपुरा राज्यबो 28 टा 29 टा त्रिपुरा इंडिया वो राज्य तो माने बिसिंगो अबो कैसे उक्लक लाइजाक निसुं साजाक बीजेपी जनजाति मोर्चा र जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बीजेपी उक्लक नि छात्र न बसकांग सेतलांग नि सावंगाय जों राज्य उक्लक क्लाइजाक बले सोनो बसकांग प्लांग दि हिने बागने तिनि गिला स्कीम द गिला काहाम स्कीम द आबो खलाय चले दङ गाबनि बागैनो ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि बागिदार जोंबो उंनानि हेंकाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नं अरब बन लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले गदान खबर आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेतृत्व पुटन फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक नाय नाय दे हेंगाय जेपी नादा फाइबर त तुइसे खानिलिया खुमुलुंग जत दुकान से बंद हेंगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्ता बोला आपरो हंके जत दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्त दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हंके त्रिपुरा मथा बो एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नगद थांगै 20 रिमा रक आंनुया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक आमतिर आंनुया को किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रक नि बिरुद्धेन त्रिपुरा मथानि बरक रक नि बाइनेम रगनो बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों जे पॉलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइति पाताल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय खायमानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका
bini aro kaisa lama ungna naimani aro Tripura mathani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amti unko kawai tongo kauni bagoi no thainai salo agar the topic no tongai sarai interlocutor tabo songjak gei je ekemission no chong ka mani abo ko notification phai ko kaham ke tabo ekemission phai nai tabo ke taisa han hai impi ba ekemission beranga su phai nai ge kya ke sai tong ka cyclone phai nai dudin no abon bagai 12 tarik phailia aba hero mi tomani main interlocutor no tiri je tabo tam nai I hastewo ngi tomani राजनीतिक जे खाई तो मैं मने बीजेपी के साथ में यानी तो मैं अब क्लियर के पब्लिक ऑफ जे कंफ्यूजन का मनो बावा है के नंत जनजाति मोर्चा ने खरसा बलाई नांगकुक माने जागा तो मनी बा अब बगे पब्लिक ऑफ जते और अपना जते कंफ्यूजन नेते साइ साइ तामो होमाई विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाई इंटरलोकेटर हिफना संगय थांदी नाइदि हिनै साजाकला खांबले वानसुंना तो हाक्सल च तंग खामु नंगरा तुइ खानिया आको एकलै रहरफानो जेपी नादा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय पक सालायनानै आसुगु बुसा उंनानि नंगरि सा तने दिनानि अभाइरक आसुगै चा कापसानि पक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नंगानो अपमान खलायगा नंमाय पक साया हिन तंग खांबले BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai matongta bekha sikon ya bekha kuar baino wansugo gabon bagino angka hino buini khapango khako somnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi mini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni kasaba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo अमित शाह नि बहुत सायाबला अनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि किरियाबला इंगे नुंगले तामनि बगै बुइ थामसि साजाक नाय जा सामुमां नुं खलाय तंना नांबा कारण मसानो खाय नुं टेक्टरिवो मसाबै साजाक नाखै नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आचिको नु सावो Hingga nung tay se o a kotor na se nung temenang cari hingga ba abon bagai nih hinang bithi cakai de thinai jat bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana cari khangka abo cakai ne nung hamnai hinai cari khai ko na cai pai ne bele sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sawai nung tabung no sadi ya kan na khangar sakak de nai hinga chak lagle nung mo amti khle ne sanna nang nai mini tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonom motai hai khlai nogai aw nung na tabuk sung kamai tangmane age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bonom bujo kai nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ungko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুং পেয়া নরবই নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলটি হিম নুং ন এটিটিএ হিম নুং ন নুমাই নুং ন কগই থইলায়ো এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ফাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান ন কাইসা ইয়াং সানকে কেতে সানো kaisa Tripura land sangka kita ke nangya hina kaisa roman sangka ke nini bosong ni borono nangya hisau bobo bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chau je boro nini muku mu huk buni kok no आंदोलन khlai nini bo thik jaga asugoi khanka abo pok thang aboni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung saboni bisingti khlai chung ago khaisa borok bakha kaham ung tangmani jara BJP party ne tabuk bharat borsho jotoni rinai bakha koar khlai karon INPT congress by 10 বছর থাকতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পুরো মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी ngui bo उंको बले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से bo चिनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी
tam khlai ke ba 10 বছর মুংসে খাইয়াবলে যে খাই মানে বিজেপি নে খাইবলে শর্ট টার্ম নি বিসিংা যদিও আগে রেখা তিনি তালিকা হামিয়া তিনি ও উনক সং ইন্দিরা গান্ধী সং রাজীব গান্ধী সং মানে বং আমালো না এডিসি রক মানে কিন্তু এই যে সেকেন্ড নিগনি মনমোহন সিং নি কংগ্রেস নি জরাবো অফিসে জংসে ফান সুমাইয়াবলা বিজেপি নি বিসিংতে সুগিলা মাংখা তাইবো মাননানি বাগয় তাবুক দরকার না হাকাই त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस दिनी आईपीएफ या कवै साब हौसा खलै बीजेपी उं थांबाय का हंगाना जों बीजेपी उं मैखा सुदेचिन मानसारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मथांनानि जों बेरा खातरै रिनानि जों तो हाका थाना हि हेबला जों तो बांग्लादेश का थाना नै जों साइडआव थाना हि हेबला जों त्रिपुरा लैंड से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो जोंनि एडिशन एम्पावरमेंट से सावा दिनै सालाया नाब्ला ओके 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहजों मालायमान करे बहाया जे दंनि फासिंख्रि बा पार्टीनि फासिंख्रिबो थाङै मालायमान आं सानमंरबनि बे बहाय बिसिनि खबर बहाय आं त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुका तामबा सालायकाबो बं सिजनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गे ताबो तो सिक्रेसी मेंटेन खाइनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कासे सिक्रेसी तंगना नांगमा बा गे तंखना किन्तु अब थुंजागना जाब खाइनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेन्ड दे मानखा हिङाय राजबारि बो बाजिले फाखिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफ टी फुरु यंग एनसीनी बिसिंगै मानखा हिङाय समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्र पाइखाबले राथै चाले माने गा आमते खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जगा आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागनो याकबाक तं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो पतिमा जरा रमै नरक नाय तंगनि बागै इंटरलोकेटर तामो बुप्रमानाय तामो खा बहाय जरा अब हायरलते नरकनसन आइखनारका पाइथाक हाइसिं सुनमो जों थांलायसिनाय ताबुक जे इन तंमानि जरावो अब हाय कोरुमुरु ताबु बुप्रु फाइनाय फाया केबो साइमायन तंमा पाइथाक कुइसन गावनो जों लुकुराव ताबुक इंटरलोकेटर ना दा बिसि प्रायोरिटी रुपनाय ना चिनि जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपनाय बहाय ini yok ba analysis sini dofani jungjal no sini buskang tan nang sini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai interlocutor to sadino bo phaya kene joto samadong ni hayable bini sakat bo jaga bini sakawo bo boro bini sakawo bo jaga asuk thai o jaga ro sagoina bagoi sagoina ni bagoi sini bo पर्सनालिटी गनां बरक लीडर रक ताबुक आसाई तंगो आसाइना नांखा तानि बागै हेंगाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंगो जों लुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमाबाय बुफानबो नुखा दफा हदा मुकुमु हुकुमु हिनै आसु खा नांगि सामानि र नुगियाखौ हेंगाय फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पिए सांमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु फानो चिनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंनानि थैसराय रकनि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारतवर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हि खनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नं ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नं जे जागा नं रिमाननाय जागा थां सगैना नांगौ ताबु जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रकनि बिसिङो ओंखाय ताबुक तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हुंखाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय किसाकानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुकबो जों बीजेपी केन्द्रव दिल्ली आसुक तंगो जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्धे हिंखाय आबो काना बखाय हिम
guza bakai him yakung khora bakai him maha hai abo chini leadership gothok yakro angkai hina tabu nung je nong bidia ni bisingtui Debbarma IPFT CPM Congress je chikon party jot BJP u phaibai chung BJP umkha chuno hai redi nung rinai sa nung redi hinai ungoi bin thani san layanu phaide hin jodi boria hangkai aron nung kasai tongai hayamle apni wansung mani nung wansuk dita hingkai buini dofani boro rok to je jaga mosanan nangkai mosawo je jaga resabnan namakai resabo nungkai je borong no rinai ne bohogo yakago hangkai baik lele bo nono bokol kahambai nungnai ba khapang kahambai wansuk nai ba aun bagana ang jora buji chung samung tangna nangnai jora buji woino chung yapri bo sena nangnai jora no samung phanangya hangkai ungya 5 বছর nung MLA ungkha abo 50 বছর ni bagai nung ungya nini je wansuk mani no nung 5 বছর ni bising ek salsa thangkang kai salsa khosokha nung o bisibani bising no nung khlaidan bagai nung yapri mari nai bisibah mani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bising no ungkoi maya যেমন ang sanan musung je IPF ni borogro Mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk busago ung tongkha ek loge borok salayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tongtu tuise baksa MLA mantri hinga IPF tini 2018 no kok sawo nungsaya hin thak thang sauka মানে পয়তো salaya ni bodol ni borok basi pойতো salaya je pойতো saya hindi je jaga thangka arebo pойতো saya ang Debbarma phai derakha la hintong abhai rok tako ngai nung 5 বছর ni bagai nung MLA ungkha nung bankun resibai nung aro kok sanaba samanu yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungkai bolong bisingo thango hingai nung kok sai tongkha tar mane 18 mura bor mura longtrai sakan tango hungkai Tripura sana thokong na bagai bokhabu prawai dofani bagai sai tongkha sana jaga se salia parliament e salia nung ekjon MLA ung phagam ke 50,000 voter ni malik na 50,000 borok ni awaz ni saisung ni awaz sayabla ani kising member bo haibla 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইনা মন্ত্রী সে উংজাক যতই মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল no naikal nai bukung barana naikal nai khata kholo kahinke nugo bole leta peta aun bagani hino jora kebono naising tongya yago gori tong tui fano chung go tui fano jora no naikal ditabo WhatsApp Facebook www.com ni jora aun mana jora no samung thepadi ani siar hamya tongthong ani samung ja hamtong ani kanmani kamchuli hamya tong ani samung ja hamtong chair power money rang tongthai gari kaham gari mili nugo bole ang khamai kasle tongoi bole tamba abo gaun bagano abo bunyono dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tagbo hai phayo kai e interlocutor phaibro ka kaham place hai na chung hayung kha aba ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta saya mang se salaya nung saya abuni ni saya to ka phadi kaham layano ki salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar nor ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro nor jora ke maro moi nai to mani bagai chung kok lamo salaika interlocutor 8 tarikhe phainai 12 tarikhe phainai phalia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainai ni bagai baksa khaya aborna tui lusi sukroi salai interlocutor man kheno chini do phani Tripura do phani jungal pai thangka haiya
apa ni lukuro apa hai ko ma tong mane jarawo topic rok na kei sin no ni bes kan tu wi phainai ini jarate interlocutor ni kolam salaimani pandawo chini boran kunan bidu Debbarma kok salaimani ini jarate asuk no jotono norok na hamai maro nai to mani babi hambai abo ki ang khalsa ti prasangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full ti prasaro abuna answer na abo noron wan sukti ti prasano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thang to abo wan suna nang chini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bui hunai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Debbarma thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing coba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joton nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kaba mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihing tongkon bono mokari khaimenya nung tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kai no bini against direction complaint case khlai manu tab bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh Kokborok sanai bo sabo je sungno bangla scriben mas sine ni sanai thasin nung saw kabama social media ro borok kabama salai tong ahai tong a social media o salai tamong nai je kunung khakeno social media phai joton salai hi oba himang nai oba himangla oba haisma khainai joton la salai ken sabla khainai sa agisin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act ko sentini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to khakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tomka abuno sung choba khama ang to kabama ko bo saka 2500
जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय यागल हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि यागल जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनो ननां फुनुमान अवर आन न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशन का न्यूज़ दङ आफ्रो हमनाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो nga sabno जों मा खायनो साबके खायने sabno के मा खायनो निसा सिमिलारली दाबो Kokborokनि रोमान स्क्रिप्टआव हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होननाय न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपर न बरफु ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु दाउसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं दा दिलीप सं दं जोंहा बाहायके दायहेबर दं जोंनि डक्टर मोहन सं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागु आहके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने सब न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिने सुरुंका इवन चिनी एक्सएमएल डॉक्टर अतुल देबबर्मा ब हायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज गमान का ते प्लस ब Kokborokनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केमं तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखिसाना नि सिरि खोगै तिनी रोमान स्क्रिप्ट जों दायबो खायफै जों तिनी केमन एगेन्स्ट या बेंगल स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बयासों तमखे जों तामनाय चिन Kokborokनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे क्वालिफाई तंगनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखानो रोमान स्क्रिप्ट बेंगके बरते काहमके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनी चिन Kokborokनो तेम सागा कुजगो तिसाना हंकाकाय जों रोमान स्क्रिप्ट मास यु ताम बागे हंकाकाय Kokborok तिसाना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो निने ब्रिटिश पाना फाइक्या यूरोपियन काट्रिनि पाना फाइक्या निने लैटिन अमेरिका नि हते पाना फाइक्या जे बरो Kokborokनो संना थागाकाय जगत बरो रोमान स्क्रिप्ट बलदे बरो मानै तंतम अल्फाबेट तामाबो साइन मान तंतम हंकाय Kokborokनो बरो ऑटोमेटिकली बरो सोरनि मानु किबा बरो साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनी बांग्ला बे जुदुन सिख्या काकाय पुइला आ बांग्ला साबमा वानजे कक साने वानसारन बांग्ला मान हंगा आफुरसे नों तिनी पुइला Kokborok सोंना काका बांग्ला मा सोंनाय बांग्ला सोंमान परसा Kokborok सोंनाय हंगा बांग्ला सों पाके का Kokborok सोंना मुसुनो बिनि कि जरा जात बिनि एकटा टाइम पीरियड तंगना हंगा इंटरेस्ट बा तंगना हंगा तिनी निने आने Kokno सानाने स्क्रिप्ट सुने थांथनि तिनी मानिक साहा हनबि तिनी जेकुनो गभर्नमेन्टआव जेतंग जेकुनो बरक हनबि बरक साबो आने Kokno आं तामका सिने आबा आने बरक से दिस नानाय बिन थाने कोनो राइट करै बस सरकारनि चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कोनो राइट करै जे अबा के सिने आबन बागैनो ताबना घाके जों बिनि एगेन्स्ट मानिक साहाने एगेन्स्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस
जों खालायबो मानो दाबो हायबानो आन्डारस्टेन्डनि बिथिङाव डायलगनि बिथिङाव डिबेटनि बिथिङाव जुदि नबो अबनो उइथड्र खायै आव बरं जे डिमान्ड खायमानि आबनो जों मारनाय होनै जुदि न सावै इंया काकाय अतिब्रा हावो तिनि Kokborok रोमान स्क्रिप्ट सैनानि साबा कासुइमान आबा तिनि चैलेंज खालामा केम कासुइमान गला तिनि बांला Kokborok जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जाबो Kokborok बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नै आजरा कुनु स्क्रिप्ट नि कॉल साजा तो कुनु स्क्रिप्ट नि कॉल साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मागन हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जो कॉल साना न तिनि Kokborok Kokborok से जेस का मा सासे नै रमदि एडिसी सरकार जे वान चाइ खाइ तंना र तिनि Kokborok माने मा सानाय Kokborok रोमान स्क्रिप्ट न मा सेने हनि लाहा ताम न बरक तिनि एक्सेप्ट खाइमन बरक एक्सेप्ट खाइमन nga tini sing every man dewa sin traditional dress ma kanai hini ka Kokborok dress ma kanai ke bor kana kano kainya ngobor khai tongmano seketang ba khaya tongmano abun bagina ang tini sanamu so cinti prasarangno tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai जों होनलाय दङ कासे कासे दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनै को एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनो कुनाय बो दंनाय किन्तु दिनै साना मुसुमु दिनै जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखननि सामु खाय दङ बररक गरि हिंगा काय दिनु जे बरक कुनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक दिनै अर Kokborok साइबो गथां दङ नागला हायनो कमर थांगौ जेमन टाउनियार Kokborok सायावै वाने कक साना सुरु हैके এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেঙ কামাই থামকে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok movement for Kokborok bini samusimia Kokborok saite soba bini samusimia tesan simi samuyabo joto individual every individual tiprasa dokarone samungamo tini oba hake bortini soi tini ko जोंनो oba hake rago chief minister ni kwat ana जों geru khaina nang tini bosabo 12 नखर तिब्रासानो उनको निजिनो Kokborok नो रोमान स्क्रिप्ट सिने हने बबाटा खाइने केनु जों खाइमेन्या ताउन बागेनकाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न थुना जों याकु पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागिनो खूब वाना मासिसा जेसिन बररक Kokborok रोमान स्क्रिप्ट हामजे गहनै बागले स्क्रिप्ट हनि साइ तंना र तिनि नर साउ आउ चिनि द पारक जों गंना न केन न तिनि बन कालचार न नों नाय दङ बन कालचार न प्रेक्टिस खाइ दङ बन सामु साइ दङ बन कक सामु न कक साइ दङ ब सिमन न सि दङ का नों तिप्रसा नों बाहायके नों तिनि नि अधिकार नों मानाय नि अधिकार मानिया आगाबो मुनुखा गोरिया फुरु गोरिया तेर खायो हुने जों तिनि दगा चौधरी हो ह तिनि वानजि एमएलए न तिनि खामप्लायो याकुं बेरावै ह आगे खायो दैलुयै याकुं सु बरथां सयकिया चिनि तिप्रासार कि जों बुनियाकुं सुनाय दे किन्तु आबनो न अमसे चिनि कालचार आहाय आगे दिनो जों नुगै फायो वानजिनि याकुं सुसे ब्राह्मणि तामो याकुं सुसे याकुं दैनुमु बरथां सयकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नंनाय चिनि सरियो चिनि
थुयो जों आबो दाल बुइनाय बो आहाय जों तिब्रासा काहनु धर्म फु ताम धर्म चिनि जों तिब्रासा धर्म ताम जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों ताम चिनि हातु हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमा बाय दं फाइनार जों वाथप खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनै जों नंगौ गोबां मानसि नंगौ दं जों आबोनखौ जों रेसपेक्ट खायलियो अथच बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबोन बागन तिनि आबाहाय खायमा बागन तिनि आनो ककबरक आं तिनि सेजाबि दं आबोन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्च यानो बांला स्क्रिप्ट बाय मार्च यानो सितो अमन ति कोट जखते बुबागरा गवर्नर सामिट खायके मेमोरेन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायमा परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी ने आं एपीआर इंखा वान जा खबर खरसा ककबरक 12-13 रक ककबरक साराय ताफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि ने कगन प्रोटेक्शन खायना रनाय आबनि यागलो हंगाका हियरिंग मा तिनी गवर्नर सरी हाइमिया गवर्नर फाइमिया गवर्नर रिप्लाई दिमिया हमा दुई बस लाई थाका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंपुर हुआ केन साका अरे इमीडिएट अबनो जों सल्मा खाने टाउन बाके तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट पुरी गर्नु उलखाय त्रिपुरा गभर्नमेन्ट दुसुओ सेंट्रल गभर्नमेन्ट उलखाय सेंट्रल गभर्नमेन्ट सामन खायका Central government saka. It is nothing to do with the central government. It is the state chapter. State se decision mana na bono. Sungya hani saja. Abang korek hingkano. Honorable ko acting chief justice. Town bagajini. और केस संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायने का संका हम ताम बागे उधर लेने रिजन ना अब कुछ केस का कुछ नहीं से अब तक नो रिजन नहीं जों डिस्प्यूट खायके अब न तैनो जों ताइसा आफोर सावो जे नर खायने का नर खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोड माध्यमिक थाना दालम माध्यमिक थाना किंतु तिनी तिब्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनी बर सभा खायसे तिनी तालिंगना हाय जारखाना हाय छतगर हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय तिनी जों चिनि कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताइ दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहां ताइ दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहां इगो बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिनि तिब्रासा निजि जे हामजागमन सिमि जों साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय ब तिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बुसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब रोमान स्क्रिप्ट न सिबले बके बांग्ला में सिक्या बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानो मुसु ति थासिगनो उदयपुर कोर्ट ने फाइस सकाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से तिनी खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय
माफु हनै कासा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगु borok केस हारि थाका केस हारिमान परेको borok tabu appeal thang nga abun sata sata execution thang jaka execution tamka tabu commission chongre jaka commission of inquiry khaika ko khaika tabu nga ka execution jeng sela borno ar nong no khlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela nga tabu 67 nong jaga payu nang tabu laga nini prosa khaimanya ko তাই নং জায়গা দখল খাইমানিয়া কো তাও 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्ट को थाङै जों रेकर्ड नायखे एक्जिक्यूशन नि जागा बा जों थाङ रेकर्ड नायखे nga जों नु पाइखे जत ताबु आइन मते काय 69 निजे सका जुदि न केबो वानजेफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन खाइमानिया आ जागानो सों याफान मारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land kuno no transfer women nga tini o bororo sirisi tinsim tongme phaine ro bu pha phale kalang thaga ni se dolu ka hunugui bor jaka mansi da ni bor tini education muto nga naikya bonu ukil loki bol je ukil har khamne thik da khaika khaya jun faltu bhatini tini pori nai le bakele nang 67 no dolil phunugoi nang tala ga mutation khaimia position ma nai menya nang bakele bin bufa thritha ga dutha ga so do bufa phal kalang thaga nang tam kes khaima basa amo se borok se kes hari ja nga sungoro nugu tu khapangni lukurok nar no jotono lam sobo tamninke tabukni I jorao roman script no tuyi hasteo tika saroni bisingo tika sotopani bisingo khana gaja abuno kitingei jonkini roman script tai interlocutor no tuyi tini chini programo chini haishokaika tini chini borong gunang bitu Debbarma nono lamsobo nke jonkini I hasteo tabuk tika sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocutor no tuyi program salaine abon bage khadni takok tai buk somrono no jotono no nai tonane bage lamsobo nke jong tabuk sumuni phasin thanglai sinai I khepe salta salni sika te hasteo Kokborok roman script no tuyi I pramothani opposition leader no chief minister je koktum simani tamninke roman script bangla khorbasi nai hine abono tui hasteo koma jagano mothani phasintei phanangthung kabangma engineering phasintei kabangma jagao roman script no tui lama hinboto demand khalai tamani abono tabukni bhaike no phiromung bahai bo bhaike chini roman script thanani khangang angkai abono bo bhaike chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bhai phiromuni ne analysis bahai I kok thaini bisingo hungka abo laibuma kisa mas hotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi roman script rongni kokno tuyai 6 schedule longni kokno tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী ungo 1988 afro Sudhir Ranjan Majumdar ka মুখ্যমন্ত্রী afro chung college rogo student organization lai chung actively chung khlai tong
ও আফরনো সুধীর মজুমদার আবো এপ্রুভ খাই দিছিনাই হিনে সামানি আফরকে চিনি বরক দি বিসিং হুঙ্কাই নগেন্দ্র জমাতিয়া হুঙ্কাই যতন কতর কুক মন্ত্রী চিনি দফ অজরাবো 1988 89 88 ফাইকা সরকার টিউজিএস বাই কংগ্রেস জোট সরকার ফাইকানে লগে লগে খাই 89 আবো চেংখা একা ও আফ্রু চিনি তালিকা হামিয়া যে বরক आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो ओ आफ्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खाय दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न kokborok सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि गसेजाक आफ्रुव एका आफ्रुव चेनी स्वर्गीय चेनी कुचुगो तंगनाय नगेंद्र जमातिया बसाका सुधीर दा आई फाइल टा हमारे एक देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थांगा अप्रूवो जों टीएसएफ तंफ्रुवो कक बांलेखा कक सालायका नुं टीएसएफ पहिले जनरल सेक्रेटारी उंगय आंदोलन खै फाइसे टीएसएफ नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यन्त फैका नुं सेताबुक आबनो दिले खलाय दङ हंकल बाहाय नैबा उलले फाइल जे कमाय थांखा उलवो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा आफुरबो रोमान स्क्रिप्ट बाय न kokborok न सिकाकाय गथगो नै ताग पर्यन्त आबनि चर्चारक ब चलि दङ आबरो तागबो तंखो ब जे कमिसन बिनि फुरबो एकाय आफुरबो उंलिया सुजुग फाइका गाय जेनि ताइकासा kokborok नि रोमान स्क्रिप्ट नि भाषा कमिसन फाइका चेनी बुनी दफानी बरक निका ओ अफ्रुव चेनी पवित्र सरकार नि जे भाषा कमिशन अफ्रुव मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन kokborok न सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यंत 80% बरक रक न अफ्रु जत समीक्षा नाइ लेखा जत फॉर्म फिलअप खलाय लेखा अफ्रुव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुकुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन kokborok सिकाकाय गथगो गाय अप्रुव ओ कमिशन नि बिसिंतिब ताग पर्यंत एप्रुवल उंगिया ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख तेनि बरम गदां मुख्यमंत्री एप्रुव खलाय सावै दिखा जा सीबीएसई बा टीबीएसई ओ जदि kokborok परे नानि हंकाय kokwan ji स्क्रिप्ट बाइन kokborok फोरोंजाकथं परे जाकथं तानि बागै हिंगाय कायसा सीबीएसई बा आईसीएसई बा टीबीएसई ओ एकटा सब्जेक्ट न दुइटा स्क्रिप्ट बाय प्रश्न बखलाय थगिया एका आबनो उत्तर बरि थगिया आवन बागै न kokborok सब्जेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुइथं परे थं नै कायसा ऑर्डर टिखलाय देखा थानाय 4 तारिख जे 1967 नि सीबीएसई नि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाय फाइबानि आबनो चीनी जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक तुइ रुखलाय रिजाक माहाय मा तंजाक्का के ताबुक हेंकाय यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज रग अब जे kokborok सब्जेक्ट परायनाय रक बा फोरोंनाय रक परीक्षा लिरनाय रक प्रश्न खलायनाय रक अब तामो साका नरक kokwan ji स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खलायफानो नरक उत्तरे ना खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरि मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खलायका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय न उत्तर बरि थगो किंतु आवन बागैनो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नुं जे कुनु स्क्रिप्ट बाय फानो नुं परीक्षा लिदि प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खलायो आबो नाइ नाइ मानि थानाय 2018 निसिमि 2023 पर्यंत जे बीजेपी सरकार चले तंफ्रु ओ स्क्रिप्ट नतियै जे फ्रुव बरक रक कक सालायका मात्र त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज 12 स्कूल 11 अमते रग जे स्टूडेंट तंगनाय रक दे बिसिंग जे नाइ नाइ मानि प्रत्येकटा कॉलेज रगन रोमान स्क्रिप्ट बाय न kokborok न सुइथक जागो परे थक जागो हनाय इवन वन बुइनि दफानि बरक वन सारक फानो kokborok सब्जेक्ट हानाय दङ बरक पर्यंत रोमान स्क्रिप्ट बाय न सुइथक जागो परे थक जागो मात्र त्रिपुरा राज्य 37 जन स्टूडेंट से
kokwan jui script by bangla script by kokborok no siyo tai ke jotto student jotto borok rok no roman script by kokborok no hingkai suithok jago talika hamya jeni sarkar tongphono afrubo jeni borom gonang ex chief minister jeni borom gonang biplab kumar dev abo jotto by IPF leader ba korok by salayai almost approve ungnani jagao bini table tong mani hingkai jeni dofani borok rok no approve khorok nui বিধায়ক খরগনি এমএলএ বিরোধিতা খাইগা চিনি দফানি বরগন বিরোধিতা খাই আবো কসাই টংকা এনকাই 1988 উয়াবো চিনি বরগনি বিসিংতিন রোমান স্ক্রিপ্টনি ককথাইব কাসো জাখা তাবুকবো চিনি বরগনি বাগাইন অববো কাসো জাখা এনকাই বইনি দফানি বরগ বা কাহামসে বলে তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য যে বরগ কক বরগ সইনাই বা পরে নাই abo 80% 90% na roman script by na por thok jago subu sui thok jago aboni bising chungtai onukha je ekta section christian rok catholic ungthong baptist ungthong bongni elem bagbo roman script by kok borok soino borok kaito de kok thaibo suri lai tonglai ang tai onukha boida girok phano borok kok borok by kirtan da sapkha o kok borok by kirtan sipuru roman script by no ang suimarok no abke easy তানকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংলে বরক সহজে সুরুমথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকাই বংনো সরয়া ক খ গ গ ফুরুমইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিরনি উলো সরয়া ক খ গ গ সুরুমখাইছে ব আনি ভাষা সুরুমনা হিংকাই আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni bisingo চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ লিহন মানে হেংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইও আংনখা যে বরক দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হেংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইবেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন ইংলিশ বাইন সুইলাই বলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিতিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিমি সেংমানি ভাষা হংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারিছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হংকাই চুং ই কুনা খাই তং জাক বলং বিসিংগ ত্রিপুরা সারক ও খাইন নাহাই সুয়ই চেনি কক থাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাই ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানছে আউন বাগাই ন যেবারক ওয়ান সুংনাই সিকুরুম ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musunglo i bodol hamya i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de naki ani borok ani ভাষানো কাখলুক তনি খাঙ্কাই বুইনি তামলা তামো লস আবন মানাই নাই হিংকাই বুইনি দফানি বরক তো নিনি আবনা সিননাই ন নিনি দফানি বরক সে তাম আবনা কাসলেরি আউন বাগিনা আং সানানি মুসুঙ্গো যে বরক কক বরক না হামজাক নাই হিংকাই ম্যাক্সিমাম না 80% এবাব না দুইটা ভাষা কমিশন নি ইভেন তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কক বরক না সুইকা খাঙ্কাই পরে খাঙ্কাই চাবো তাবুক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আছে কক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইব ইনকাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইব পরীক্ষা ব নাই তং প্রশ্ন ব খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার ন মার্কিং খ্লাই হংকাই সিবিএসই টা মুনিয়া তং নাই বা টিবিএসই টা মুনিয়া হুং তং নাই বা aboni bagina salai taisa rectification ungoi de man ungoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagina salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulogo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabatong wansukurung rok sabatong sabokok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho engkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nisimi haseungno aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa
उनकोनि हाइन कुरुक्षेत्र युद्ध हाइन कुरुक्षेत्र युद्ध दिनै उनको सं महाभारत अर्जुन संग बाय कौरव रक जे नांगलाय माने अन नांगलाय माने दल बाय विरोधी दल अब सब समय नांगलायनो तंखो कुरुक्षेत्र तागो पायाखो कुरुक्षेत्र पाइ थांखाया पृथ्वीयाव कुरुक्षेत्र अब एग्जाम्पल से अमति खलेनो नांगलाय दङ नायनाय बाय साननाय नायनायनो बाहेकलाय खसरिमान साननायनो बाहेकलाय आं कमरिमान अमते तंगयनो आबनि बिसिंतिनो जों बाहेकलाय माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों सराय सराय खलाय सानै चिनि जे वान सुगमाननो थिनांनि बरक रगनो चिनि ताबुनि सराय रगनो थिनांगत लाङै बाहेकलाय ए कक थाइनो फुआरनानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वान सुकुरुमनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मीडियानि बिसिंति सानामोजों ओंखायनो नों जे थाजिं साका 1989 भाषा कमिसननि नेशनल गमदि मगेन्द्र जमातियानो फाइल हरनाय आप्रुभ कासुजाका निनि ककबाय आप्रुभ चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेफ्रो बिप्लबनि हाबां चिफ मिनिस्टार दंफ्रो आप्रुभ चिनि बरक एमएलए कासुका काबु इ जे 2023 नरक नि बीजेपी हाबां गतंनाय काबु जन जाति मोर्चानि बहातिके तामने बागे सिरिं सिरिं तं नरक आपने ताम मुभमेन्ट अब टिक्लायदिका अब सालायाखो अब सालाय दङ बिसिङो एंकाय सालायमानि बागैनो त पाक पर्यन्त लामा तंखो सालायाया सालायमानि बिसिंतिनो लामा तंखो एंका अब सालाय दङ अब पाइथाक थांका अब ताइ लामा करिखा लामा मथाकजाक थांका हाया सालाय दङ aboni bagayno aboba roman script no tabu khaina hinkai sudu bjp jonojati ni simi daiya cpm ungthong congress ungthong jotone ungthong bangla script no bangla bhasha no develop khaina bagai sudu bjp khainai borok rog yebele jotone bole aro thursa chiri yo je umi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabang kharang tisai tong kabang kamiam sani NGO ko amai kharang tisai tong ke tabo I tabo ung tongman jaro je barni ni sung tongmani Kokborok rumani script no tui abno tui no ni phasingti jonojati mochani phasingti tam kon step na na harjak na harjak nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok sama abo naharjang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sisitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি শিখিবার শেষ নেই হিমানি হাহায় আবো চুং সাইমানি বলে ইয়াক ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখানা খাইমাই আবলে বুখুক ন মুথু রিওয় মকল ন মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই আবলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহায় আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহায় ইনকাইনি নি চুক বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sanan musung nan nung saya hangkai ungya abunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesuk khana pham bujilia nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini o besab betui busuk bongni solos gai nung kok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borok jotono thuinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যতনো থুই থাংবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিটিটি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আওয়ান সুগতা হংকাই আং নুগয়া যে প্রামথা উংথং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugyabla ang thaisa mungse samanya ko. Engkai abon bagay no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Engkai tabo kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti kabang ma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni
language of China Sheri Mania. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabang ko asalai to mani je jini dabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo ha ke kaisani ko China binai khamani na affair claimano ni je ko ngi awai ngi to mani abo tu ni nung bo ha ke apilo ngona je Basana tu je kono borok ampi khlajan nangke ai raidao thangi abuno efer khlainai khlaimano hunmani na bobai phirok mungni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনের আবই সিগাকে তাম সুলা খাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hungkai tam khlaiba abona ang bar sawo moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosawo Peacock never dance in a jungle. Peacock dance in open place. Hangkai bini o bekarang nang hangkai bolong ni wafisa bofisa rok nang. Nung klaiman hangkai tam sulekha ba. Dito hobe korte hobe hangkai ami kormung ke nung bufur hinai ba. Klaina manono sab yak khai tong ba. Hangkai abo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam. Da kubung phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hliba samung sugya gila MA pass BA pass tongle chungti la khapara rungya se khapang phiaga kalai kithi khlai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai boror re tani porda uklok tama abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung tlang thangni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok ka baba senaba nini kok thai kama hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh bangla bhashano andolon khlaite na to tini Pakistan by Bangladesh alada ongai 1972 71 borok স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিংতিনি ফাইবলে এখানে নি এই ভাষা আন্দোলননি জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থিরাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত পাকিস্তানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকা বলে और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय politics lama tangnai nini hukumu mukumu wansugmung abo nini lama tuin chole nai tam BJP tongkhang kai CPM Congress tongkhang kai nungma muya amandru pongnai deba ang age bo sabla nungma nini chakhutui mos deng pongnai deba pokhang ga abo nung nini bo sabutuino thinang nini bosongno tatara seba hakor dama haibla aun bagai no hino jorano kok sanai haya jorano ang nung se snamna nangnai yago gori tongo jorano manage klai sung samung khlaibeya thotai ka ham tongo mukti thangya amti tongle thik amti haina jorano no naising tongya tabuk se jora this is the right time hinai angkhai wansugota karon nini kogno chungtai accept khlailia hiya bharatiya janata party political party emon ekta party borok ni bokhana wansugo tini khlaifana tai nina rectification ungi mano tini haifana tai nina ungi mano BJP hai ni tiprasar ni protection khlaidani bagai je naimani abo tai kuni political party naiya gamuni bagai na ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ও গোবাং MLA রক দङ আবো বমতি খ্লাই আগমনা নাং যে বরক রক আগেও रोमन स्क्रिप्ट चाहिए
देवनागरी खै चावो कगवानजी खै चावो हिनै साबरक खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अबरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि दिया निनि वानसुक मानि न नि खुमनि बाहायनो आबो नुनो de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nokbar ba phana ma pinai abule sabo hangkai aun bagano jorano naising ta tong de yago gori kantu tui nung 11 ta meeting hisaka yago khe gori tongo nung thang soi khe 12 ta omtui nok leadership ba omtui rok wansuk purung rok nogo asuk ta tong jasi tong dora bu khosai ka ja jeng paithak phasing thanglai chinai paithak sumung kaisa tongnai je Roman script sanai tiprasa doparo sanna riya kono bagai manya oko be sana nai nang je asu explain khai tong mane je mane tabu ko jara tong ko salanya ni ba sanlanya ni sanai borok sankai renai borok bai sanai borok mili lai ke je sanai manlai mano je nang ko kok sana nai mane je Roman script no te tiprasa doparo san mungo riya ko abu dulu dan sana ne nukurong clear ke sadi buku seng bahake bawa hai sini jora abu ke coba rumah niskem ti da coba kalian akan da legal pacin da thana paithak semung bisa clear ke sanan baik nung to kok samsung mane abo anau elem bago se mane khichone ri bahai matangso Israel do farok bongni hawo thangna ni bagai Egypt ni 40 दिन bai thangna nangma jagawo 40 বছর নাংখাপুং কাইসা বা কাইসা সতনলাই সকলাই লেমানি জায়গা হিমনানি রংয়া বুইনি দফানি বাগাইয়া বংনি উঙ্গনি বাগা 1988 বসিন বরং বাগাই মায়ো 2018 বসিন বরং বাগাই মায়ো গাবো সাননান বরংয়া নানা বরংয়া বুইতো নাদি নি সাইতংলা কে তাবুক ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবুক ফাইনাল ডিসিশন নানাই दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जिनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसीजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसीजन नाउ आईपीएफ नि नेतारक यंग एन सिंथं नेबार बाबुंथं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हायुंखा नरक हाय ख्लाय क्लांगजादि हिनै थाइसामु सावैयाबला नुगियाखो आं ताबुक त्रिपुरा राज्यनि जतनी उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानि बले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगनो यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संनो रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा नि कक थाइ कुरिखा ताबु तामनां आवर पने सावय कारण आनि कक आनो सिनियाखो बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरा नि सिनि फानो बंगला तो सिनी बोले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खबला सामान ताम साकाबा आंनु खामले लाजमां सिंजासे और सिआर काहाम जागा रिजागियो सिआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सिआर काहाम रिया हिंचे वर्क आउट खलाय फाइबलै 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाबला अबति खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापां स्रांगै जे बरंनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं चालांलिया फानो ताइकबन बदल दे साना गाबो ताइबो साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइ गफरके फुदलु दलुं फं तखा वानसुपं अबले बगा हाय फुरान हेमाने तरुरुक समरुरुक फं दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आवन बागैनो आबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय फेंसारुरुक ओलका हरुं खांका बुआसे कल अंकर फाइमा हाय अब शेयर काहामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन काहामनि बागै दे हेगा आबुसिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानि अब पगलाय थांगो हेगे ताबुक जुं तो ठीक जागा मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफ नुं जे जागा
TSF ni general secretary hinai nung आंदोलन खालाय फै नों फाइल सकमै खिबो अब तथ्य कुरिफानो तथ्य আছে प्रमाण নাই হিমানি হাহাই अब जतनो सिउ आब्रन TSF सिउ आब्रन TKS सिउ यंग एनसी बारबार सालाखौ अक कथां तंने गिला तंगो दा मन्तो सं जतनो साउ TSF खायने आफ्रो दा मन्तो आफ्रो मन्तो कले TSF नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम TSF नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो जोंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट TSF खालायो जों खानावै जों थामथि सावो गै अब जों साननो बरुंया आदाय खालायनो बरुंया आफाय जों तंखा गावन बागैनो स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबाग्राने बिसिंति फायगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक BJP नि बिसिंति जेंमाने उंखा बंनि बिसिंति जेंमाने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायबले गै BJP रिना मुसुं तंमानि जरावो नुं सानने रोंया हंखाय उंगेबले जे जागा के नि नगफानो जेनि मोहन भागवत भाइया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंखाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागारा खाय तिनि फाइका हंखाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर बे मालायमान बले तिनि न जेनि अमित शाह जी बे मालायमान बले बरक सेरि नै ताबो गो ओ जागाव जदि जों जतन मिलियो जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे कबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों तब BPL अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गे जों आगे कबां तंमानि तब खसखा जों तब आगे गनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो तब BPL नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंगाय आगे खवाय माइ गनां सदर रां गनां हिंजागो तालुकदार बसं तब तालुकदार नि बसं रग रेगा काट तुइमा तंग सिरिया तालुकदार फेनालाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंगाय दुरुनकी दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गनां मांसे हिंगाय ओ बरग ताबो ताम तंग हिंगाय जतन हांसाजाक राम प्राजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha aboni bagayno je kurung rok boskango phayo sabja sitong ninto sungto angto begiar tong gaun bagayno jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामु याको एग्रीमेंट ऑफ साइन फाइनल रेडी सिंग जतो सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारि केबेनले आ बावसे सिंतिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini सिंग जतो सक्सेस सिंग थामको जे कुनु जाको चिन बरक से ऑब्स्टिकल ने कासो आ कासमा बागसे सिंतिनि सक्सेस इंगियान आबन बाय तिनि सानमु सो हादि बाबुन जेनारेशन रले आमतिले इलंगिया ना खाखाव कारण जों जतनो थानसा जतनो जतनो अब नायु तिनि ककबरनो तुई आगे सीपीएम सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जतन आजागन बिसिमो 75% न तेनि रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरमबा कहामनि साजाका नकेन आमुना आबा हकेन तेनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायका तेनि मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिशन हनिबो सलामजाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खायजाका nggak tahu kumukondo Chaudhary kumukondo Chaudhary bin purbo ko jaka joto roman stri mangseble dinnar saimanu sakai cinthani a question tong bor sab answer ka anon pura file sun declare riman nggak tini sin ko bor sineno kamamo tong बर बुसुक जरते क बरनो हाबगाले बय सिमा सितो तिनी
ইউনিভার্সিটিও বাহিকে Kokborok সহইকা তিনি যে চিনি ইন্টালেকচুয়াল Kokborok সইনাই রাইটার যতন গভর্নর নেওয়ার থাঙে সালাইপুরু গভর্নর নিয়ার about 35 boy 35টা boy নিজি রাঙি পাইনা রাখা মুনফর Kokborok abuni jago log no vice chancellor ringi Kokborok khuluk dihni ma khuluka ake tini Kokborok university mulai abu governorship kala sasen salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke khaljak mu Kokborok na abun bagino tini sini boro sinana je jaga sini boro cabin oi tonga ka chung joto jaga successful cabin ma ka ani khoroksa self center service bagise tini sen ti prasar kulugu mato mo bini self interest bagi bini pocket bagi bo thane pano derri dai 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থাং কেমন এ আবা হাসি শুধু আবু সিমি তাবতে সানামুসু STGT TRBT Government official clerk hundi official unka officer hundi sakri tlang tong mani dine ka borok phaja anthani STGT ro TRBT ro 230 da bujini ST rong seat o ST rong seat unka UR rong ka something 60 da 84 unka ST rong naketo abno advertise motor khaye borok exam rubai kya pabutam khaka khorsa dipok dako dipai rone cash khairi rikha cash khair mane jagulo tamungkha cash khakya cash khamen jagulo ngaka put sai reka amna abo 50% existing to reservation ab bahken ma as per reservation system ka khla denu put rai rikha daga 230 bisi ko 17ta saman sena na 230 ta mba 230 ta amo tipra saruni estiruni amo puta seat খালি তং ব্যাকলগ আমরা ফুল খাইনা বাগাইছি না তিনি আমরা তিনি তো সরকার তো ক্লারিফিকেশন খাই আমরা তো বড় ফাইট খেলি আমরা না যে STGT সিনিয়র TRBT পর সিনিয়র বড় তাপ তো কেস করে খাইয়া তাপ লাগা তো চ্যালেঞ্জ খাইনা নামছে প্রমোশন ক্ষেত্র বমতি না ST সিট নো আছে না সুপার সিট খাই ইউআর যত নাই তো মাইকা গোবাং জায়গা जों তাবো থইতো কিন্তু চিন বড় বুঝিয়া nga chừng cái tay bisa khai na ba nga chừng mo jodo dol ni sabun man asa chừng mo phan man ble nga ke bo phari chừng no logi na ke bo phane ke ei oba hai si abun bagino ti prasara ni ni culture hukum na ni kong na ni ka or man street ba ni chừng khai sin kong no abri khai na ga ka chừng dalaki important nami to karon tabu bo borok bangla medium ko nai to kami boro je chu jai ro nga chim bangla medium mar hoble nga tai to joton je chu na ke joton english medium nga bangla medium pori bule nung bu jor sa kai mana ba ha aun bangla chu kulu tong le bolo english pori bai se nung tini sin borok america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai Canada bonuk nai Delhi Mumbai যখন নুনে নং বাংলা বেশি পড় থাং ইংলিশ পড়ি ka roman script pore ka nang tini thang nama khum jaga jaga bangla script bai e abon bagino ma wan su te klai wan su dui sung sam kota tama am su su kok nga e oba ke so gobama tongna ang sin taku burung sanam so oba ke so ka no ra ke challenge ma kai na ta 16 tarik next day sewa ke so tinin sim ka sin ya ba hanover ka bong ni jagi nu ke wan ji tong ni bo no objo so de se ya pa nga ta oba ha si so no so li to nga ta ni ni kok no su se buni do phase no ne জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নামনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নামনাই বিনি কোন রাইট করে जोंनो বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাইছে মাস কিনে হেনে ইনফোর্স খাইনে বাগে আবন বাগে আং তিনি সানা মুসুবো
ni kok no tam no bagai bong no kok sini ni dagi to একটা না কারণ नों बिनि स्क्रिप्टनो बायदोंमोन नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेन्ड नोंखाय नों बिनि ककनो सोलों थांसोनाय निनि ककनो कगै थांसोनाय आरो निनि कक उलुर पुलुर थांसोनाय कारण चौधरी आं तो वान कक माय फान चौधरी सिने थागाखासे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहामखासे नों एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन थायो स्पेलिंग से खालामनाय इवन आं तिना मुं एन्थनी हनै सैनानै थाका बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश কিভাবে লিখবো ngা তো সাইমেনে কিভাবে লিখে এটা আমি জানি গাই আবার আগে বুই ভাষা নাকি আদি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই বাংলা যাব আগামন বাগানে কোন জায়গাও আনি মুগনো বাংলা বেশিনে থাকা বলো আব্দুল সাদুবই আং নাকা আং নো সিরিনা ইয়া বাকা রেশন কার্ড রব বাং মাখাই না ঠিক আবন বাগানে তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক आगे एक दिन था बन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै इ खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बंनि स्क्रिप्ट उन खलामै बर ताबु उनि थांबाय के बिसोर बालखा बर स्क्रिप्ट खलामा किन्तु बर जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल श्री फुनो का अवश्य सिनी जतन यूनिवर्सल बने मणिपुर यूनिवर्सल मणिपुर बर गसिना बायखे केनि फिन तिप्रसा हंकाय गसिमाया खरसा ताउ रोमान स्क्रिप्ट गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट सामो नों साना थाकाबो नका बाखानि तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तेनि सानामुसु अस्त्र अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रखनो हुन्तु नर आजागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनो जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज तो ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे कोंगाया पौ बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताम बगा बाहाय खायजा सिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसा कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तंका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखेन काय आबो कुबिने निनि इंटेलेक्चुअल जुति तंनाय गाबा केन नों निनि सेंटिमेंट तंथान निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हने जों जबा खाय दंमा जागाबो ना बांला बायसे मा सिने हने दारें सोननाय जों सेंटिमेंट ना रिंगिया जों थि तुंना रिंगिया आनि फ्यूचर न बसे दि सना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो तेति प्रसाद ताहोते बुकु बर तासे सिना ना मावानसु तान बागे हिंजाखाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मतो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंजाखाय जेकुनो सादा सिनि बागे साया खाना सिनि बखर क्लिं खायाव सुचुवे सुजामा हिं थां ओंखाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर उजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट साने तो ओंखा बरखा इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबो बागै न खूब वानाव ताबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक कमामानि इन डेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को से सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसि तिनसि मास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड होनो हिंजामान आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय ह जताबो नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिकदि बागे सिने
Rami nung Bangla mana ke sal sirik di bahake Bangla ba sini cerek di bahake nung ko Bangla ba sini ha cir di bahake sini sini ma apa rono wansu na dosa ngatam na bahake sin borok sin borok keben ang guna dusuriya ko an borona sang dus maru bule jotan thangsa tinno nokhana wajiro busuk bon kasana bor respect tini Rabindra Sangit dangkum Rabindra sabu akabu joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thangsa sekachin kabama dal bidar tamusudu se sankai abno usta dekhe sing abno protection khai abno manu kahan kai sin respect na ringa wa simple thang sudu kaisana haina sanani kaisana kulnani kaisana ukluga haina sanani kaisana bahake sa kana thanga ka bono sokla nangnani abro ma se nale election fight ka bo bono khibi bos thangmana angsa thana amtira humna sin selai to buli to pakai tamu je sinai nugnai borong no se mar honai kok satini borong no se mar honai decision making natini borong no se mar honai a meeting attend khana bagi huni ro borong selection sinoro hangka jotona self independent angseng nai othoso ungni thanga kobo aro sun kono contribution khai mani aro sun thai abon bagi nang sanamu sini borong phadi khasi basi phadi pal khai or human script khaya hangka kai sung chief minister ni nong khoya secretary lamani jungno jesman kasunda to jungtai ang khoya hani phadi joto sara ti praw tala chini bukum bara joto phadi sungna kai joto jan block lale nagena bo jungno human script da enforce खाइमा खरसा बरो दिस नाउ सारति प्रसानी कल्चर कमन दंस खाइने हैन अब बरो न खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइने खाया अब बनु लाइते बरो खाइन फाडी जों ताइ जत ति प्रसार थाजा उंलायै और हुमन स्किल बागे फाडी काइसे जाकाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नाउ जों खालि सब खाइ ता मुम फक कबर बागे न सब खाइ त कबर साइते सब कबर बागे न सब खाइ त ताउ ता कसे तम दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तसे जतन न तुबे काइसे ग्रुप खाबे बर बाहायन कमप्लेन दुबे प्रोटेस्ट खाइ आन खुलाइ त तिनी यूनिवर्सिटी र बाहायन आबन तै बर चाइतो जे स्टुडेन्ट द आबन चाइतो बर प्रोटेस्ट खाइ त हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइ त मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाख बुमु रुलिया तिनी मुम फक बर खंका बाहाके प्रॉब्लम को तिनी तेसा खंका बाहाके प्रॉब्लम को तिनी कबर साइट सब खाइ के बाहाके प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नाखना लिया फाइ जत कासे जत तिप्रा सा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिने kokborok no sabosung no bangla script ni masine ni suno enforce khaima amti thansa dang mano aba ke sobada khaima no khaima ka kai sing thansa phadi tai kemono nasle ui kulai sare kalai kan silai musuk sui tong final khunya ui phadi soba khalalai abose thansa na ang sajablo sob somoy नों बीजेपी दा खाइतों सीपीएम दा खाइतों कांग्रेस दा खाइतों तीव्र मत दा खाइतों नि पार्टी जेकुनो पार्टी किंतु तीव्र सान काइसा थानसा निजिने कल्चर फाइफ्रु निजिने कगनि फाइफ्रु निजिने मुकुमन फाइफ्रु ले आरो ताइ अमति बेनार ता हुनासिले पाल खासे फाइसिन सब खाइना न उमिदा मान फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुर सिमे खायने जों सीआईबी फ्रु
CIB फुरु media थुप्रो साक्लाई क्या प्रेस कन्फरेंस 3.5 पर 3 दिन जों पारालाइज खाइ रखाबले अब परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांगु केन जों अप्रूव होनलाय का दिल्ली थांगा रां तुगु रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुगु रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ बुझि जों सलाम जा तलाम थां जा सब खेबुंबा चिन बर्ष खेबुंबला अबंस जों मा खाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाया हाइपनो आको होनो जों आप्रुव सारा लिया आवर बगे जों सिरिं चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबुं दं सिसुसन बुजिया tabuk je Tripura hastego Roman script no tu je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk te Kokborok Roman script bangla bai nai CBC abno tu je Tripura sarokbo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini Kokborok kokno Roman script by masrinai ba amhai sanmung kisoi bhai o jora belai kara hambai jora news tai kokpin narok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o dapana hamdar ba ani je serma tui sirung tongo aipano o burning issue to obokatalia ang serai pro jokon class 6 7 pori prubo singapru boarding rok tongo singapru masleu sin kok bai sema sernai te Roman script bai sema pernai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekana te bandolon cholika jodi no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kan kai 10 sorot deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও ang nukha apro Kokborok bai phaika do saksai phakai do sini gorong sason santini pharo kobni phakai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur Kokborok snabar manka ang nukha resamurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা jara pore di kai sini Kokborok ni jini basa bai tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabugo bitokong kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankai রাজতন্ত্র আমাল হয়তো না জীবন রাজাক কারণ চিনি রাজা রকছে Kokborok কোনো গ্রত ছিল Kokborok বাই কোনো আপন কাইসা সাকা সিগরই নিজিনি দফানি কক নংতা মণিপুরি রাজালে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দङ ইভেন বরক যখন ইনকো পুরো সাধারণ হিসা বরকসি মণিপুরি রক আসাময় চিনি সংহাল থেকে বাঙ্গু হাপ ইন্ডিয়া যত খকা কিন্তু বরক বাঙ্গু মণিপুরি রক তিনি দে 8 শিডিউল যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এচিদল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা আনতানে অবত যত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমকাই মৈথালি মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা ওমকাই আবো তাবুক भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय लैंग्वेज दङ nekokhay ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sagosiwo puile sekang sungnene o 22টা ভাষা বরক স্বীকৃতি খাইজাকপ্রু যখন নাকি भारतनि संविधान চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাকপ্রু কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসক সংখ্যা পর আপ্রু ও পপুলেশন ব্যবরণ আপ্রু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবো কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আপনো যে সময় যখন খাইপুরু আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড গন 19টা বাসার গন পুলে সংবিধান চৌফর আবো পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না খাই তো কসামপই রেকর্ড মালানি নাই কাই
aboni pore budu khai 2005 taka borok Devanagari okhor ko suina woi borok khairka budu rok to mantha borok dabi khai man khai bang borok 12 khub samoto 12 abo tabuk no kisa to chafila na goro ingke borok abak kai borok tini borok bo echidol aroni kaisa recognized language ingka borok bo tabuk CBSE board jekan competition board kai doni budu language rok wes uje urdu bahasa abo sanskrit egin tako aba sabai kai borok abok borni additional subject borok porikha baru araisho mark ni ngkorong kai IAS ni kai bangla rom kai no kai sini Kokborok kai sing maya kai sing Tripura je to Kokborok gerui abko no CBSE security gerui sini borok IAS ni botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sini borok wasole sengpule sekang iko miyawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind angkono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasni sekang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisaka student group rok pressa dika fatfat khlaiye jodi nang boro sair kangkai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khangba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kam kaisa thachukpan nang muya sini khage mufuma ka hointu mature makatama o basa language se bo article budike phaika abono kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer rok matonai বাইরেন চিন লিগেল এক্সপার্ট অংফা মানা হানায় আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে সং তাবো অব বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গুই সিংখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবুছে পবিত্র সরকার যারা বই তোমায় খুব নাইতুন 69% বেশি 70% পুঁয়ে দ্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আরো কোনো পলিটিক্যাল নি কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা সং রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও Beri cari sul college tangi jokon pabitra sarkar tangai bo aro interview naka discussion khlaika workshop khlaika aboni pore 69% khlai manik sarkar takoite manik no manik Tripura ka manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister na bono boroni je bamfrono borok samung pai jomari klangkha song যে ওরা সার্ভে কেমনে ম্যাক্সিমাম বড় না বড় অবনায়ু ইনকা আফ্রো তিনি চালু খাই না কোনো ব্যাপার গিয়া আবস্তে নি পাওয়া তো টঙ্গু আর্টিকেল 46 আবস ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি নি খবজাগো abang পরীক্ষা রওনো जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखाफोरा खायथां मजे सखायथाव सिनि तो पुलिस language is ban नङाबे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रसना 120 वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रम गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांगाय तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगन सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फार्स्ट फेलियर समय सैमा मुले आंका आरो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बुतो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बेगेसिनि प्रॉब्लम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बुतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरारि ताबुक फान नोंनि अधिकार सिसेको मो बासानि अधिकार सि निरे राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा की सुक्रिया आना तो कबांग मा आंनाय नेयो मेरो आं किसान ने खा
एकदम जतन नास्लाय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सार दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खाइबा इस्ट पाकिस्तान खारिफा फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल से बक्ताउनी थांग दं के तो त्रिपुरा खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বত না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसाका सता लैंग्वेज ति बकक सा तांगा लैंग्वेज कक सा कांकाय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम बा मो कासे सिकम सा सामुसि लैंग्वेज सम दां ताक साका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसमै जेकुनु जाति निजेने कासा उन दा सिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि ककबरनो सामुंसो नालाय सिकाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमाय थानाखा बासार सिका ककबरक बासा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कगया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खलायो वानजैनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों तिनि तिप्रा मथा खायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासे हिपोक्रेट्स तै नरं जे इगो जरि न जों तहा काय जों चिन्ता फाते आं गया साबद माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सि राजा तनहि बक्सा सातु किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंले आगि राजा प्रभु बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखो बुतवान जागौ तिनी प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा बो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनेरेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आन्थने बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि वंश कर्ता बर्तानि फाना तंथुन बर्णखाय बरनो फेकफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आन्थान जत्त बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गि सामाइया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खायप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बागै प्रजारं बागै कोनो कायसा कलम जरि तखाय हरिदान देबरम तिनो फाइ बथार फाइलां सौ नो नाथिं एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बागै मुति सेबगान सियाकरि फियाबा राजपरि बाले सेबगार सेतुं फियाबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल ने करनि फाइ चाकरि खाने रले सेबगार सेतुं आर्टिकल आनि कग्या म नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटो न प्राइन तो गनो नाने दि कोबि कगदा फियाबा प्रजानि बागै देयर इज नाथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगो फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै ने मिलिशिया हनै तंगो पांचटा बेटालियन तंगमानि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरी शेष बंग बे कोनो एग्रीमेंट करै कंडीशन खाजन ताको बगरक कोबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने तिनि प्रदुतनो सायन समय प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च सायतमा अबायदा फायो गया एमएलए मंत्री साबाय आं सायतो बेजन एमएलए जतो एमपी सियाकारि मानाय जतो प्रशासन सियाकार मानाय नांका नौकरी चाकरी पदक मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जतो सियाकार मानाय जों बिचार माया साक्ताय थैथौ थाजुन इहुदि रनखाय
gas yang orang botar 70 lagi itu dingka bus botar ka suno khai slowly poison khai genocide crime ka suno botar ka India government knowingly or unknowingly it is doing or not kaisa korasno khairan kerja anonor diliwo tlang maji kok sarai ya bro bo micha bo Narendra Modi bo Rahul Gandhi sarai ya purang saka latar kiri yang sauti prasarna tamune baga oti prasar tam obisap flaika bat dinesek thongjana rajnৈতিক bai অধিকার bai rajnৈতিক phelayo সংখ্যা অধিকার chini fundamental right chini nature of fundamental right born and brought up rights সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সংগ্রাম অবন দুঃখ নাগে চিন বরাং সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে হপং সাপং কালাই দङ नेता जाना बै खालाय दं आं प्रदुजिनो साका नांखाय ले नेता कत सले जेएसटी सले गाय तिप्रासा काउन्सिल सामने आं साका तिप्रासा काउन्सिल सामने आं मेडिएटिव साका तिप्रासा काउन्सिल सामबै जत समाज परसेंटेज का तुफेरी देबरमा नि ताउ 52% गाय 52% बने रिप्रेजेंटेटिव खाजि निनि कलया जदि साका 7% का बे साजना टपदि आमा हाका पीपल काउन्सिल तिप्रासा पीपल काउन्सिल सामबै जत्तना कोन अर ककरं आं नेतासना मुसुमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथनाय निनि कलय कबां जागा देबरमा देबरमा कबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को या फेबा तावचिनि मुभमेंट का अनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अम हायका ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनाय खूब मनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू का सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सायनादि तांगाप्ति खायका सामने किरितो दिरि थानाया जोंबो को बा फिगलांखाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि खेना बे फिट द प्रदुत असमय केन्टु बबो सतो सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनि फाइनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का काव जनगण ब একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাছি থানাই बा नों प्रदुजी बुल फाइका नों गसिकिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं ससिं थांगो प्रमाण करे ताम गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हायके खायै बाहायके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आं पुलिस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मोक्षात परा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आं साइपि फास ताबो खां बन राजा से हिलिया तांगे हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लांगे बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां तंग बाय थांगे जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रां राइसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबरमा तंग आपरो बरो नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउ से फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फुंगा गिदा बलिन देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सु खायतनाय सुनील बतंग आनि बस्ला बाफ्लो गिक्लां थां आपरो फुतर बुजाखा आंनो बैसाब सामहार बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदी का आसुदी बसादे हाँ देव देवता माई देवता हिंतो नाय संसिबले आगिवा माई देवता सिनो सं बक्सा शिष्यकना माई देवता सने हिन बिबु देविनो संग माई देवता पद्म सं आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार लिया माना सिमे मुसुं आबो जंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदो एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खाइबा अरय पब्लिक या राज परिवार साबो सै वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बिरि विक्रम न लबलायो आं आबो रिसर्च खाइनाय खा बिर विक्रम जदिउ न बतमो तिप्रास अहा बेबक तिप्रास चिन हा का तांगी रिजर्वेशन खाइ का न बसरी अब भूल बेबक तिप्रास से म तिप्रास ने अनहे ब रिजर्वेशन खाइ तंगले जारि खाइ तंगले हां आबो सिन बरक साइतंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा सिलिदा जों मंगोलियान हे बाक्सा दङ आनि नि मंगोलियान नि ओ मंगोलिया रनि ने चाइनिस रनि तिप्रासार न दाबो नायफैया
nini kono borok wa bon sugya borok borok box ka sai tungu yang kabla sengka molinga seng Chinese tungu sengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangi neka Arunachal thangi neka jekono gana thangi neka jatona jani bai jasi obo simia all India ang thangi neka tabu bang dui tinta all India organization tungu faidi kering kang telepon ta talangka na tabun anong ko faidi thangi ang abo mena Assam bo takla improve ang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिगांग कबां हिंदू कबां जदि साइटों काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खायरी में काय 1970 नि सिगांग पनो आं खायरी में आं तिनि पनासो देश दुरुहि नां फासि रिजां गसौ आं था 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4 লক্ষ 69 বাড়িডি থুরুকসা 2 লক্ষ 30 হাজার বাড়িডি এরপরে 3 লক্ষ 60 হাজার বাড়িডি বড় আগে প্রিমার জাল মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাকেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আস্ত বল মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশ ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা বতিলি দা সামনে কিরি आं हरिदेव देब्रमको बडीगार्ड सिकिउरिटी दं आं साइटंब्ला वानसार कबरक माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों तिप्रासन आसिल तमनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो सावो बाक्सा बाक्सा आं नुखा निउटिव रग কোনো ধর্ম গুরুনি বিশিংতিপান দফায়কাই কাহাম হ্যাঁ নিনে কোনো শান্তিকালিনী বক্তনি বিশিংতি ইয়কাই কাহাম কোনো পাসনি বিশিংতি ইয়কাই কাহাম কোনো ফাদার বিশনি বিশিংতি ইয়কাই কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশবাই দফানি প্রবলেম সানে মালে नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबा तुई फेटानो मालायदि आं कायसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ प्रश्न खाएंगो और त्रिपुरा बुकुं बाराबा ताबुक 95% ले तीनिनो सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बारानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय का तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान हंतो मताम बर कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हाँ आं तांगो कोन साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखुबाय नाना सिकार खालायपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइतं और ट्राबल्स खानाय बागै समाया धर्म धर्म तुई बसं ताबु बाक्सा बाक्सा सालायो आबन तुई बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरुक फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटिनि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनी उनका होयते फाइमास सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलाक रेखा बरक बरंखायता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जतै 35 बছর साना मुसु गताव बरब तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तकमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश kana fraudulent गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम्बर हानि मालिक नाय आंगर तिनि बर और सरंति फेम आनि कुन शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कुन आक्रोश करे उसको रहना दे कोई बात नहीं
इंडिया में रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा, हम शासन करेगा, हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को, ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा। परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया, एक परमेश्वर है, उसका भी थोड़ा घबरा आएगा। जों बाहाय आंगाबो न ताव चिंति प्रसन यूज में सो नरक जों ताबुं जामनानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबनो नांका होई पासे बाहायके जों साबदान नांका थिंना नाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे बार मासो चिन ताको समिले खेरा खेरा जों द बताइम जों का साजा गनो जेम्स तो सातगान बसानि राइस कुसुंगन बो जेम्स ताब साइ दंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्रादाति आगे का तिप्राले मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आं साका सेपारेट स्टेट के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बक्स आर्टिकल 2 3 बंस 2 3 आं सा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंक नों सरासरि याके नों पना बा तालान को बतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरासरि सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिको सबाइन मानो सुक्र मानो गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसाङाव रेचन कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बा बिउइन तैसा कताल खाइना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां कासे लिडार बकलेर खाइमान किसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহজ দেখরণ সব পা ঠিক আছে বিদ্যিবা নাকি আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বটামা আবশ্যক নিনি সিমিদাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড়ক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला काले खाते मालाय मालायानो थांबा नोंगरो वाला खानो नों खता फासिनो हायो मिया तैसे माखा थालाय बिलाय गाथिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तैया सके थंलाय गाथा लिडिया साना मुसलाय गाथा आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसानो नाम टिकेट दियां सांगलाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay fiaba or nokha jacobi sam kane kai chin borok groupism khibir horu groupism bon ton kai saya muti klaimia amo klaimia ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulum tongfru ani bumungai ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok एनएलए तिरक ओफ बो बरक आई बिखाचा साबो खायतंका आबो हायकासे को हपरेंग ते मासांका हपरेंग संखाबो खायनो खायनेके जुदा आनाका हपरेंग केला ओ रामेन अतामे नामे नामे जम ताने हिमान आ जागाव से आं आबो हाय जीवनो जदिनो कोनो केबे प्रमाण कोनो पुलिस अफिसर तिप्रा सपा ताबु फरि माकारि टेन फरो आं ताबुन फासि जागो हरिजन देबरमन आसायमानि जुदा आंसौ आसायमानि जुदा आनि बुफा आं आसाय सिनो शिव महादेव पूजोई आं आसायो उनका बुई बाक्सानो ख्रिस्टान फना बताला तब शिव नि कक्सका ए आं जतन धर्म थ्योरी बा सदा सदा साखनायानो जरा फायाको धर्म थ्योरी बा बाक्सा बाक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरक हाम थाका जरा बा कानन ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्य में जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिरजा थाङै सुरि दं जेसेबा दंनि गतनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै तिनी इंग्रेज सतांग याकार माकलांखा बंग थान तेव इंग्रेज सताय ते 50 बोसोर शासन खायमांखु बो ख्रिस्टान मांगले केनतो बरो जखन सत्य कुबि बे जखन साजाका ए नरे याकार सिदि आत्ता कुबि बे सृष्टि करता ता जखन साजाका ह हमको सुनना पड़े वी हैव टू लिव तिनी लिंग्विस्टिक कक सामाने अकम तामुम बक सागना मो बरक ननो आं सवा नोंनि साव बिया सुस्त सग्यान मासो आं ताकुरो सिनि देरामानि खाय राजानि होयते कुसुम कुसुम सिनि बासाना पगै थांका जे बस बस पृथ्वी कोनो राजा मातृभाषा पखानी जदि केवल म जगार कहे तो आ प्रमाण खारिखाय आं त्रिपुरा 36 घंटा बिसिङै आनि बसाबति बिजत तलाङै आनि न हुयाखर आं खाथानाय तंलांगि आंसौ त्रिपुरा ता नांखाय बुरलेन फाथांसना नांखाय ओ बुराफा कामलाङि फासाय दङ हैदराबाद पंजाब त्रिपुरा तंगिया कोनो जाति कोनो राजा
भारतबर्ष 500 पसिटिजन राजा ताबो प्रिंसलि स्टेट दङ चिकन चिकन थाङै नायदि बंनि बाथ्रि बासा पगै थांका हनि जदिनो कोनो राजानि बंशधर फुंबा हाकाय हरिजन देवनो टुडे within the 34 hours आंगानि बुसा बिहिक लाङे आं त्रिपुरा याकाथानो केन्टु सिनि देरामा स ताबुक सिमिया दसरा दिन आङे बलायने ब्लेम खालाय एक समय आं आबो भेरि सरी मानु दसरा दे बपुरो बान बाजा नुगै तमानि सेसेमेसे बान थेना थामासे बसुल लाखा कसबै थांसिबो आबो एग्जांपल आपि जाक बनि जे अदा फानं गना बुजा थामाले बसे उल्टा आरो कसबै थांसिबो आपि सिंगो आबोनि बागै जों ताबो किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान पुलिस सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासे सीरियस तामासे कहीं कौ रखबा जनगण बिब्रति रखबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंनि बिसिङाव आबो काइसां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा तंगले हाँ नीनी ले हाचे नाइक सिजाक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्य बाथि बिसारनि सोल्टा बा बहाय तफा तंखासों बहाय सिकित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मतामने अब माने अर्थ ताम काले सपायना कासकन तमने सेसे मेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किशुनो नांगिया सिं सागांका बोल प्रदुत किशु दफना फियमा नांगावन बुखु गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि वंश ब दफना फियक मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सौका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकातायाव बंनि सय सम्पति थांनाय दै 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थाङै नायनाय मा 49 नम्बर बालिगंज सार्कुलार रोड थाङै नाय दिया बाक्सा बुरि रक सिका तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबे कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांजा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मरक दयनि समर कामा पन नुगिया काय नर बुमा बदल लग मुया फाइला एकुम रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नर थाङै बहाय थाङै मिजोर नागार थाङै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेर वाय तंमै इस थांग देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसिदे बुरि छरा देखाय खालाय बनाव कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिनि सेचिनि बुरि को बुरि बदल आं आबो हायबो नाव हायबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससम बुमेरां ऑस्ट्रेलियन कायसा ट्राइबल ने अस्त्र आबनो सि बुमेरां अत साजे मानसिम बर माइया कायसा खुक्रि है कोय तंगो आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाय बंग सारे फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगो सिलाय ति बय ने तिखलाय प्रथम सबका एटीजीएट सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एनिलाय ति कगलाय तंखाता यांबो ओंखाय बा सिबु मांनि फान्ते आबन खरकसा बरा न संका बांग्लादेश तमदे आनो खरकसा ताबुक जाला सब जागा बरा इंजिनियर मामा निसो तम ताबो एनएलटी आदिते नरम थाका म 2008 नि कक नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गेसेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सम्मांनि दिला साकाव फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बलाय मां सेसेमेस 3 दिन परेखाय दुंगुरो कलाय थांका बेलाता सालाय उलका सेसेमेस मांनो निनो थैजाक्सि मोसों को थमजा आं नाय माने अ तैसि करिंगे बथैगाता सलाय मेसि सलाय गा आबो हेंगाता एनएलटी आदिते कबा ओ निमता मामा क आदिनता या किजु कां सम बिजनांगले मां कुबिनुगि फेमासब्ले नि ता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कंसम मनामै सगैसि आं थांसि मालियागो तामगो कौनो मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्लाफ्रु वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरनते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सस्पेंड बुसखो जों माने एन्टी इंडियान एन्टी सोशल एन्टी एंको मांसिक जों मा तंलायसु आइनि कक मेखा जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउ सानाय मातामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दो जत तैलायै आसलाय तिनि अपोजिशन लीडर चिनि ब्राउन गनां अनिमेश नाहार लायै जत एमएलए नाहारै जितेन चौधरी बाबू नाहारै जाता निनि जत किसुक
एक्स मिनिस्टार बुद्धिजीवी प्रोफेसर नाहारी कायसा 2-3 छेमले फाया कय बो जगह बुद्धि सिनर सिमे आइन खोइ तंजाक तंग बुइना काय चालु तंग आबो से मानाय गनेसका तिनी बिहार से दुईटा बोर्ड नि मानकाय राज्य सरकार फाइरो काय जों त्रिपुरा खायसे बोर्ड खैमिया देबा ताबुक तो जत एनसीईआरटी नि जत सिस्टेम का त्रिपुरा बोर्ड ताबो ऑब्जेक्टिव नुले सीबीएसई बोर्ड हाइन बुला एंका जदिना त्रिपुरा बोर्ड आस्ते आस्ते बा ओके जुसिङै फेकाब्ला विद्या ज्योति होमवर्क ज्योति दम ज्ञान ज्योति प्रधानमंत्री तताम रनि तो सामतंगो आबो तो सीबीएसई बोर्ड फाइतो एंका आं ताक सानाकाय बो जगा चिन ताबो गला थंकाय बुनि लैंग्वेज सपोज सो आंदोलन खायब्ले नों साना नांनाय आनि ककब्रनो मर्यादा मा सुमारनाय आंदोलन खायके नों सुप्रीम कोर्ट केस फाइजि बेबाग लाइनो थांसरि बयले बासानि बागै से थैलाय बासा शहीद इंटरनेट सिगिट थाजो आंदिरना थांगिनारि बासा शहीद इनको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय रेल स्टेशन बकक थिमारक थांनाया बा कागज काजेक दंगो 1952 बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मास मा खायनाय सावै मुलाय कगलाय थियादबा फ्रु हाचिना ताम आंदोलन करा खायनाय करिबे सिंखाय जतन तामो तत तक्सा तत लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायो आंगो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत सरक ना फे बा नै वाइसेवना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बो ब्रे सिदा कायसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा हंके बन थांसुर न फेब्ले वाइसेवना रांगरुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके बन 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 जा खानी कुनु के बसकरी बाइक आ न खतो फेका आपका न साहेब रहरो गाड़ी चाबी से आफरगो मनी नि वाइसाना मसुक लम्बरगिनी गाड़ी नि पास हंके साबो का साब थांमालाय के साका आं न नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक हंके बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बागै खलायका आं ताव अकंतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासरना आं सागा हरदन देबरमान न टिकेट दिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनदिन तावां सुजा बायदि आं आबनम थाने ख्रमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेंट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेंट आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेंट बां 6 मास बागै बारे कोन एकटा पार्लियामेंट सेसन आं जो कक सामा परे दि साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाय नर बसा थापि ओपन बजा खाय एबन चिनि पार्लियामेंट दुइटा पर्यन्त ग्राउंड कक्रै ग्राउंड रिपोर्ट हामजा ग्राउंड का खायजाक्रै बोसोर बोसोर थांका 76 बोसोर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुझे संतर खासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बं बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका सामाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं तेको एकजना साकासो मुइतुक्रै नरल लीडर बा एडीसी एरिया बिसिंग तनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रै फायका ताबु बानथन फाइल दङो सिलु रबो थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ वासरि का फायके फायदि मा आं थांसिमाले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर परिबो साइरि मानु आरो सराय फाइलो यस क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावना आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खायजाक्तुन गसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote, parliamentary election seat. Hengkai general lega general kam ko gitu pasari. Hengkai tahu ti promoter MP to makhumla. Ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi. Febara thangai sime thanglai pheka ka bod rosing pheka ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha Tripura refugee 5 month ka problem na kaisa sanai kre
kubini kau serai kre bazawani yang boni kok tho tabu samjibai dema Gujarati jadi na kuno MP tong hakai sini sungai ton bibudi bubuk sinijak boi angka tabu nang andolon khaita ba Indian birui kok snaya seni kok tarna sini basat pe boseng omahai muti tiba momuti hai muti tiba seng thengjaka sino tangi thengka tangi thengana nangka nang so ang siwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politicians nang Amit Shah ba ang abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo jodo habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 Oktober 2019 da 2019 ngono apro Asam bana arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোনো জায়গা যদি না গলমি তখন প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফ্রু যদি তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना में सुनलिया क्या खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूरत नहीं है हम बंगाली का जरूरत है जुनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सुनांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कक बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगबो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाय हुसि साखन सरन सिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं कक्सनि सिरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरन मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के how the rule बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट पार्टी का अमेंडमेंट पटंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास कर तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट रिमाया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 विला सेकां टेरिटरी आपन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडी का कोई फंडामेंटल राइट्स हो आ पुरेसे रूल सिस्टम बाइट पिन सिस्टम पुरो पार्ट 4 सिनि बरो आं ताम खाइना मसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotin sin त्रिपुरा सरना आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एटा सिदा राजा फाइकाबात साबै मानु राजा व सयसय मानता मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलाका मायांसि बबुफुल चिन रम एमपि तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 বছর नानि बन्धु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरबता मान थांगा आफुन चिमगाइ ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सका ब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पद के बरो यानो खिनि आबान को दा अब बिन छाना कोक सगरे ब हतै ब ना जे तुबु मै ब माखे तकम कोक सैतम सरी नंग जदि सका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय परम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बददिन का प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फाइ एन छिजोगा सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन थांनां थाका ताका तामंगनि ना कासेको इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नङा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहिले मांगना परे का नङा जनगण तक सेताबो कन्ट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा ब फाइतां फाइना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काथुन तै सार फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय ताने त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगा तामनि बागै जोंर खाबु तनाय बा आं बाफ्रो काचिनि हासिनि रुल थांगा का बा आं तह तक सारिनो जे गारि खुंसा खुंसा म सनामनि हाय तक खाबु साइते मा काते तांरो सागबसे वाल नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अम समय सिरि फुंसा जि बक्सा का तेसिन लास्ट फाइट ताबो तेस नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खाने बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुतो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सालनार गारि ता निंगले सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासुक मा बाय लग लग से ए टेक्स पार्टी खालाय नांसो न म खालाय बक्सा खाबलो तम तबो तामा बबते आंले सरायसरांसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर गला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता थां मानि उमानि यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजाल सेपा साइतम आन्ना सिदो कन्टे ब जस्टिस बेथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबो सेपरेट सांकाय मानाय सावो ताबो माने मुरिसं पलिसि खेका ताम सदेमान बरक साकलाय केन रुक सदेमान सेमिया
বিজেপি 2024 ইলেকশন ফাইপিকায় আলাদা রাজ্য রিসনাই ঘোষণা কারিকা কেন্দ্র আবতাম সাইমান বিরাট কিরি মাসিং জাবসাং ফাইতং বরক 24 বিজেপি ফালিয়া সেন্ট্রাল আং তিন সাইরু কারণ তা নেকে যেভাবে বুনো করাপশন সাই বরক সে করাপশননি মাস্টার উত্তর মিয়া পার্লামেন্ট ওলাগা শেষে মেসো পার্লামেন্টারি রেমেসি বিভিন্ন ভাবে ngotaka sakabla ang sakabu sango 24 দিন পরে খায় babu je kok kok sen jela habjak nukan norok ang sudu nina tipran leader ko simang solitan ya national leader ang thang phadini to ang ano karon bobo kubui bobo ereng sugusina nangnai gatabuk ang sana maka all linguistic andolon khaimane pore tangnai linguistic andolon khaikebla gibo ang pabitro mebar kumar jomate ex minister ani brother tabun onor suminai di phunbai o tomi satoli ji nang ma sobjaka ang tambasandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাগর মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাপ করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিজন দেবর ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী ভাই কাপড় নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই তো কুইদা ফুংছে না আং সাকাতে কেসা কনকাই আপনি ভাষা কমিশন খাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাইকে আরো 70% উপর মানুষ কেসা তাবুক চালু খাইছি তেতম তংমা অটটম কো জাজত রাংসমি ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাংকুটি কুটি সবাই আমতি ভাষা কমিশন সময় কসন তুকতুবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চালা বসে হরিজন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানবুরকে টাউন সামসিট যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তংকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তংকা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি চালা বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সানাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রেগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central Bini sasalan kun antani ka buin thani mong to ang saka tino mia dite saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han bor phaisi mantri homo borong ko bose mato bon khas da bikhai mato bon khasi kono nai sanai tamne nang obai kai satma ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek somoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রে চালাयो হা তং থং লাইকা তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রে সানাই নরক কেটো তং তাবো বাসানাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাচি 1 বছর 2 বছর ফেবলব ang sanai ke mosi nung pula sekang o basanon jara interested sa khai tonero boro be asu la yoi nung TSA blog joto je suppose ko joto সংগঠন হয় asu la yoi jara interested na ka saklai di moti tire jara tin basate moti se wan sulak tongka nora joto na moti meeting program phai nang views bos share khai pedi ka aboni pore kai neng kaisa commission phai nung bo nung se khai basa commission apro nini basa commission ও পবিত্র সকা আপন লাঙ্গাই নাং থাং দিলি সাইসিদি ইকোনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মুতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবো নর তাবো খাইনা মুসুম ओंसलिया चनो नांगले जल जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाव जंतर मंत्र साइतो ने ताम किरी तमाय बा आसु किरी खाय इंगला लिया सार जगे सल जखाय न चिनी बरम गरां मेबर कुमार जमाते बो सार बस मंत्री साका ताबले मंत्री सात माने फेगनाबले एमएलए सात ताकाय तांगय बक्सं याकु हिमजा नाय नांगसेनाय पीजी तो तंहरा माहास मांगनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरिखा आंगय बक्सं जंनाय हा ओ वानस कबि रविन्द्रनाथ समाय
je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton janai sedeba abo hai nung khatako dula mondir kobita sung tabuk sagwe sak samolosona khana bondo singna nangu ang botini sesau ang tabuk kebon samolosona porjone tabuk party kata khana ba kebon kare se choi 6 mas somima nai tipra mothano dadin saka tak tipra mothon language ke phaseng आंदोलन खायना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंसा का न प्री मेचुर मुयाखो तामुगे काय निन डॉक्यूमेंट जतो खाय नों अमनत ये जतो किछु ब जागा बुतै तो नों आबनो थारा नांगाय ब्ले हा ताबो बो पासा बो को मानिक सा तो रे साबलबो त्रिपुरा तो पुनो माइको जिगना करि साबलबो रइन तंगले हा का सिबेचु तो आने अंदर करि सराय को का सिबेचु सावा तन नों और तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सौर आबन सावखौ सिबेच नि का केंद्र नि Human Resource Development Minister Sabah, bonus and Finango. Buchka, take the figure challenge Katongbai. Boss if layer Tirprani or Tirpra Boto Kabangman interestingly be the Justice Tabuk, the personal problem, Chini language of Mutimuti Pobito Soka, copy the Horiwasa Musatani Musakayo, Ante Kantaba Abu Kraja, Shipia Mama Kajalia, Tabuk, BGP double in Sorka, time Thora, Arvai हम आपका साथ है जब तो हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सामने नहीं बोले है नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी बे तंग एमपी रो बाहाय थुजुक मानसा लब बाजु बंजे 5 बस सालांका 25 बस एमपी खलांका हक थाइसेबो सालाय सैमिया तामो सैमिया निनि या फांगियारन गरै तो बुफांगो कायतन जाबाय साब तो बसेर का ग्रिखाबले हेंके आ तो बुफां खाइयाने बगैना आं साका एडिसे एरेन ताक फना अबो ना ताबो संबा खतां खाइमिया बुइसाना गोबां मास बखातांगा न गसिमि यूट्यूब खाय साइटं आं बियान दि खाइजने सादे इंगा ताबो सिपिएम अंखर का सिपमा आयं थांमनो बीजेपी थांमनाबो थिक इंगा आरो थांगले अकक से सैमालि आंबो ताबो सिनि बुखो पाताल कइना बा ततरा द्रिगरा देखि जाक्सि बतां कक सैमानायबा टीआरपी नि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सैमां आगे है आगे बांग्लादेश गो बैक ताका हिंद मानसि मालिया और दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नेता हिन तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है नहीं सकता है या खब संग फसाने पारा दिगा ताव अनिमेश ब्रदा बसमान जागाव तिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ताबरो ओचिनिं कर खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुप नि बगि समयब्ले मानो थांगा का जखाना सिन ताबुक बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टर ने आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय हा सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा होयोब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 30% फेवरु सरासराको आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेंजे डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगले सिल सावदु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुकसे बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकाते जरा अब बर फाइ रिफुजिर हानि माले आबसे स्ट्राइक आई वांट टू क्लैरिफिकेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्लस आंको आं अब इंडियन गवर्नमेंट बर एक्सपेक्ट अब हाई कोर्ट नों साजरी हाई कोर्ट नों सागां का राष्ट्र संघ थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे आं कासन तामु सुंगा नरक आं फुनु पाजा काम कासी इमां बास्टप एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदि के साइं क्वा बाइक काना नायखन खलाव इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंकाय कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि गक से थाङे ताप्रु यखां रगय का केन्टु मारग मालिया इंका ताबं तां सेगां सारि कानो यखाथुन बथाथुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार दिन विधानसभा सीट 1941 जन संख्या अनुसार तुमुंग नंग थांका अंकाय अम लैंग्वेज ती बन पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैता तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिरि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइट शासन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सियक दं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदुत जी निनी ग्रैंड मदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक तंगो आर्टिकल 5 6 7 सजक तंगो परिसंता 30% बिसारसो गिलतंगला सला ब्रै सातन मुति फना सामानि बिनो तातालनो
आरो सैयासगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कासिमे से बर इंडिया फाइबाना बो बार्मा फाइका आगबासे फां बो फाइकान स्काई इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबन कागज ने ऐसा ओवर कसरासर परि नर ओवर लाइन तक सां परीक्षा होनो serai se tong ora pas artikel tam sete abe chin boror na angka bubagra hinta pika bai switch phaitango kesam kok utho tango produ jinan sakable puile sekang tak bhata semat ki pramotono legal awareness khan tomani ain te odikati wachana leave that namboi china ha bhaka naka sabo what is the problem main problem of and reason tamni baga hak bakaba ramu barobe tripura ha mani pore tripura to ma refugee phaya ma sapa kai sung tin ha sung tin bo सासन फाइ जों बायथां दंमा खमो आबो को बुया को एरें आं जनगण ति सन्तंगो फेयाबा इनका तबु चिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइट तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबो तबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथों बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनि जरा सपाय सक आंसौ अमन करेक्ट टाइम बासना आंदोलन होते स्वाधीनता आंदोलन को बांग्लादेश सालेमान राहुल गांधी तक साइटिंग दबा आं गालिया नहीं अबे गोलिया भी खाना से तो खा गया खाऊंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब लगा सको मोदी जी गालिया नहीं बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बबो नंखे एकामय बयता गालिया का लेखाय तो निका सिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सई तो निका काय किताबकार पर किताब पर बय ऐसा सागला खन सका थिंग त बिना कक आं मखना वय गणतन्त्र खैगा तांगै बन नों प्रधानमन्त्री को नों कुतु जानाय सिनि प्रदु जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गला नों इंजिन ताबु अति प्रमथनि अति प्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंगनायता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुगाय नों आसिमै साब साका साव सेलें जाका आंनि सेलें जागिया हाजार बार खमा मा खालायनोसुन खमा थाइमालि आंखायनो दफा खमा खा बनो ताबु जों स्राय मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तंसरि नो ग्यारान्टी नो चान्स 1997 NACN IM ceasefire kamen tak dia zateis tabu su jara kuno ekta bongni ग्रेटर नागालैंड मादा मानखा इंटरलोकेटर काबंग बोसोर खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां बालाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्ति प्रासना का 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनाहिनी सीतारामन ओ गनि साकाय करना पाक्या बनि फाइलिया हनसे ताखारि दिले रां रिखाबा 13 टाका दर का एडिसिनो एडिसियो जरा आं थका किसे मिसा बसा लाइजाका मा सानाय नाव आं ताखन एडिसि रां सालायन सामा बां सा नङायब्ले साथुन आन बरक साखाय स्पायराखा आगिले जों जेरायफोरला सिदा निनि जत खैराटी तरेटे जत वानदि मंग अफिसार वानदि मासा निनि दुमबुरबा न हम जत वानदि मंग साइसि बायो बंग अफिसार आगत दालां कतर नों आबर पय दिसि ता नि बरक किसे मिसा का सागरा सितुन फेबा नोंगा साव नैना बुइनि दालाल बिगता खाजि nin dofa kemana tu kata tening sa samna juga 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 ni जनसंख्या 5 लाख 13000 डजना बर तंगो आफरो जों 62.6% तंगो का जों विधानसभा सीट का 60 ताव जों 36 तावले थुरुकसा तंगमानि 24% गा थुरुकसा स दता तंगमानि थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो बो फेकासिन सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बर हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बर ताफस बयदयाखौ एबे 2019 सिने अमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भागे कार्यक्रम फैनसारि चैलेंज खाइमानो सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमानो अ बरर जदिनो अम कार्यकरि सिने बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देबरमा साइ किपिरिबा लामा तान तो नबेका जतनो आं तिने रां थकान बोसापुति आंतलाङै न्यूयर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन नावै सांगरो कक साइते हुआ रबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिति जना सब समय ना फ्लैग मंसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायो
राष्ट्र संघ शासन आंग तुम्हारे इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तुम किंतु पर तो ओमाय कहा गसुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसुंगले और स्मिर में जाखां काय द ठीक আছে ताबुक राजम द किरी का तखलाई बाय आनो हरिदन देबरम लिरहर नि बनां एसा ने आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसै सानमान कासु तंगसै आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदी तो हतो बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगतुल ताम पुकुर ताम तर मकल बाजे थांनाय जाय मोटा तो गायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातल कानो थांग फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थांग फैनो दि तमने का आन ननो नायना बता आं क्लां फुन को बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दी 20 टाका गाना तम तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वसे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेट दाजाक आबसे बाक्सा सिनी बुरि बुमार काका कौंगलाय जाऊ हा सिनी बोबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 100 साव साइको तालपाता 300 कोटी नाखा ओरो साव 120 कोटी यूरो साव 200 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मूवमेंट खारे गानो ताबुक ताम आंखरा माने खरकसा बंग बिसिं सावबो मूवमेंट खायना हासा कगरि पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु कुबुया सानाता नांखाय बबं कां सारि मासे तकर खाना बखासा साबले ओ फना का तमा 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र तम मान कैसा बनेस खाना कासि कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मलाया ब बर मलाई तम साइमिया का आसाम थांपुर खरकसा लयार साइखना रिका नंग त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रां मालांका नि बीजेपी न आबो समर्थन खजाक आसामिस खरकसा का गाबो बुसुतको बयाबो ना बां फकास खाय नया तमनि के सियारन तम थाइतना दासय सागवा सकता ता छलाय वाले नया ओ फना मुति सो आर केबो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नर ति सावो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमु का हम के नर फिल अंखरि दफन फिक्सि हरिदन देबरम त फेक हरिदन देबरम त टाटाल हरिदन सयटाल आंगर मीडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावै रेखा रंजित देबरम जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखा वाइसबाय न आटि खलायदिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फुन तक्सन नांनाय नोंगानो फेक बाबो आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसामत सो आं नंगै खरकसा बरागी डिएसटिरिटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंगलिया ताबुक संसा प्रेसर नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंगलिया हामालिया आवं बगे संताव सप्रेसर नांगुन साइतमान बिन आवं माका बिन मुताम बासन प्लाइका देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ka डिएसटिरिटी yang ri tongkha bin bason ang khana ima kata lokai salcha malai pran ka sar angonka nina bason tamo 3 নম্বর आर्टिकल मुताबिक abo tiprasar te hamalia samatam ko chin bor a jaga tongko 9 pass rok deputy director rong ba kha IAS rong ba kha 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo o ambedkar sigang ba aba nang sa mo সংবিধান yakar ma ei ka je ambedkar mo সংবিধান kri horidan debarma tine ang ba kok saja nang khum sakre ma khum sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান মিসইউজ কাইছে না থকে প্লান থাকা তিনি 10 রাত লামা করখান সাইড ka ai ware ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no
bini fighter command Mohan Chaudhary Kolkata phane wan tu boss bongni commander nora bos sajaman bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba ti prasar motamoti golaga tini hotta bai yang kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus lang reply roka kai Tripura kai yang boro phai me pep langai Tripura tabu 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor refugee 1957 ka butali sedai sebagai sah. Sunto asa saya aku nor bahasa aku. Mau itias porikhawa. Kawan ini bagian ang dukho nanggo. Tabu mau linguistik ang mau linguistik tabu. Dokas si timang kaza mangkabat nangkai pesanggo siamane kai kaham kai ground preparation phai anta se udar maru. Korati age cerai purang bufang ramanu mata ko. Bufang kodo koto rakai pura pules ka bufang raja bla phai bla. Gana-gani biang busu tadi kalau wah tongmani sida bufang cikon tongman tam phai. Bor abo bothari hor sokikro. Hor somang pura se biang tam khani abo rojong tojong nawa chira tane ya ka ber ko khlai thampai phai me khlai se am por se bufang koto da phai. Ango kom tam sakang kai tabu tini no chi thima kane ho mian ma bisram ngon kai MLS ho se hingba tole ka nang phai subut MLS ho. Bo nang phai no bana nasle pa tuma hanjo to bon nasle ka lang bon nasle ba. Engkai angkai mana apa hai phat ya woi omoni tamoi karon je suno x h sidul dalia omo hai sini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security je pro tong angkha khai tos tong nai putungan nangeta engkai apru suma sanai ble engkai nang jodi ning lekha suno je kunu bank national lengko wo suno english bai no ngomar nai amtipka maton ganai ble nung taburi akheba engka Tripura wo songo pon samanu Tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochim bongo kaisa bangla but oro bangla but ha India wo kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta Tripura but ka bangla but no but engka ang aborno Suchitra khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhana thik tona langai आपसे सिसिदिं गाइसे जों ते प्रसाद थांचक माने मोबाइल खायना बाय तियार मा तंनाय हा जों ताहने कमासनाय अमाय के तंखाय दादा सागनांया बासि अक्तिया जों पाइसिनाय न पाइसिनाय जों फियाबा जों जदिन थाङै तनांगौ जों का हावो जों थांचाना नाय सेजा माने आंगो तिनि सि स्टप थाका तिनि सि स्टप फियाबा बाक्सका ना सावो म लामा थुंत मानो सेजाव न आरस बोल आं सेजा माया ang saka je buto 20 ta man khamono motha taklai ja 46 ta 42 ta besamawo 35 ta wansa bai man 5 ta kun din ainsna maiya maman khumun ha produjiano sable hoidon nangka burang kha angka burakfu o tapos roka sikala o lokinak song roka sikla uf buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan ta kubukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nang hai an Tripura nagori musanya sai daba engka nang rang pusir ode ani je property tong assessment khai andras rang burulena phathangi ব্যবসা khai tong no jinaka hok asing la khang Canada phathang no migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamu onisto khlao da phanthane anga sik ngotongba angki tongthok tongu ang montri MLA sana bui tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab rail station phalo mane asa approach rail station singyaku manja ba khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha ma samana jodi oni mes pano bu phano thangiton kakano mo ta talnai thabolong chawoi se single porima phaijau thabolong ang la si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa baksa na pa thabolong sanai pos tabu khai bok kalang yes tini musimatra Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dopan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dopan kaisa prediction o dopan lama tamang ka social justice mane मतलब भारत जो का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था
उसको भी हमने मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए हम छोड़ रहेगा। तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए। अमन तो डिबेट बाखने से वांजी मो ताकिरी नर किरी टंखाय थुइ तंसरी किरिया बरक टंग गोबां गेन ताकफानो थुइतुनि हर बाखनाय मान गोबां मा दङ केन्टु साबनि बगे बर कलाय मा दंखा तिनि साइडमा 20-25 हाजार ताकफानो बलंग थाङै दफानि बगे सिलाय स्रिं फाइजा गोबां मा ताकफानो थिया गुदंखौ मसे माने दंखौ बरक लेंगिनो दङ बुइहे बासुनि रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नंगौनि कारन कतमा हाय खुलंनि कारन कतमा खाखला बुलाय तंनायखौ बरक गाव खाखला बुनाय रक जरा जरा नय सारो सार नों थैदिनो जों दङ साइ फाइनै फाइ दङ बिसिं बिसिं आं सा थैनानै बगे खाइला कुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियावनो कासा स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाइ लड़ाई करे बास्ते चाइ এই লড়াই লড়বেকে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথানায় নংলো ফোন থিসিনাই ফোন ইয়াংলো থিসি মাইয়া দফানা গুলি সাসনা ইয়া কক কাইসাইতো ইয়াং সামুকাবলে ও বুমেরাং সগুজাককা অস্ট্রেলিয়া ট্রাইবেল নি অস্ট্রাও का बाहायबाय चिन्ता फायो गया अब खाजन ताको बुग्रक आंले आनि व्यक्तिगत ओपिनियन काय आं ताबु मठनि लिडार्स ना कयजौ अमन थि ताबु आसुक अ सालकुदुं जराव आन्दोलन तान्दोलन ताखलाय गराक्सरि नांखाय मासिं कसाव फनो कमायथेबले नों आं ठीक दं हाकाय बिहिक बसाय ठीक दं हाकाय कलमा जरा जानजना बिसा थुपना केबो कमागलाक थिंग जरा फायकाय बिहिकनि बिहिक बसानि बसा राजुनि क्रा करानि करा जगाव मा तंनाय आवश्यक तंगासि जों कथालाय मानाय आबुनि बिसिङाव जदिनो साका आबु आनि बुमुं सिदा नांनाय ताबु आंसो सकां सकां आं नुगुइन तंब्ला त्रिपुरा लेंगुवेज तेने सरसा खालाय तंनाय जाव फियाबा परनखाय समर्थन खानि कसगरै आनो बुइबाखा सो नों सियाको सोशल जस्टिस मुभमेन्ट खायना सामानि क्षमता करेके मुंसाय माया नों क्षमता फाइकाले को बाइपीएफ तिबो सीपीएम पुरो बतिनि तिप्रासा मन्त्री साबले मन्त्री बा खर बुइमान मान तंबले के तामगा समय के सक्सेसफुल माया बा आबरन खन ता वानसन नगिया कासे को बय ओ वानजी बे थके जना अकरन बय थके जना आं वानजी नेसला वानजी तिप्रासा आं सामा कक्से तामो आसे नों गुतो आं खाबा मन्त्री सभा थाङा गाबला खायमानो खायनाय दिता ताबो आं सकला ताबो मथाने छि आने आं फयं आं गना बेलायके सेरा फुंजि हा सामजागो किन्तु बनो बिसि हामजि गया तां एंके बनि वानसमाका आं सायमाका आं जदिनो राजनगर प्रमुख मथाव सरसा खाय थांखाय बते एडिसिओ गंग थांगा एंका आं दारुन टिकेट दे दाबि दान बो अंक खाय आमगो ना बिन अंक खायमा थिं तो साखा आं केन्तो अंक क्रुइ आं खाय सराय को दफानि बागै कमान्डार जे कमान्ड फायखाय कक थायजना नांनाय गासिनि प्रदूष सागाबला ग्रेटर त्रिपुरालैंड पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओला से में सकाय सारे के एडिसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना वक्री ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन दियां का बुन ताक्सु जरा मैप कताल फायो एडिसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो केन तो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बन खा को केरोसिन बोट गिरने मासु गिरने आ जगास तमाय को तकबो तिनी आथरा मोरा लंगतराय मोरा दङ अबनो सहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पंप लादि तिनी मंगियाबारि ब्लक मानि फाइदि आरो थाङि बासुनि सावन आं बुंबां सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्यपाल थाङि मेमोरेन्डाम रिवै आरंले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथरा मोरा लंगतराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियदा जेको नंखा तुमला खायपला आरो ते काहामनि दंखा तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नक्लायदि सब समय सिम बरखाय पाहाड़ कोना कोनि थांगो आबनि बागैनो खाजन ताककता बुखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थांलायदि बोबागा प्रदूसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुना दियायो आइपन बिना माहाय सब समय सिंगापुर जे बसरा वाय थांबाय ब्रि मा थांखाय कुनु समय फेरां गय थांखाय बिना बखानि तामर थेबाजाक दंनि बुइसामाबा लाइ थांखाय जोंखि बोफा थेके बोबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बोफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे ईश्वरन किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि
o ha bosomote oti prasana snamai সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাবুক সমলা কই বিচারে সিদি সংলা কামানাংখা যতন গদি নং সাধু সন্ন্যাসী তপস্য খাইতে নাই যতন সানাই সিতা সামনা সানা সৃষ্টিকর্তা সি সানে ক্রিয়েটর গড जों साबना साना क्रिएटर ताई कोनो नन गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबोनि बागैनो जों जेसेबां हाबा खालायदोंनि निनि हुगनि मानसिलै गाहाम जेसेबां दंनि निनि हा हामिया रीति मत तांजाया रीति मत जदि नों खालायजाया काय नों जेसेबां हु खालायदों आबोनि फलमाया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजों दरं पाइसिम थाइजा थाइनै खागलो जिनिस जाकोनि मेगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा गासों बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनावन्तासा रिंको खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांका सबने सराय मुंनाका अबिना गानने जाय तमा फिया बहु सांताइसा प्रोग्राम कासा सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबु जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमालालिया आय खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट नांफोन सालटांखौ टिकेट नांथापकेफोन फंसे जेना गाहामता फोन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टारनि फेगैकाय इंजिनियर फेगैकाय प्रोफेसरनि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायदे आं तिन गाहाम खायदे त नों अब थाइबां एमएलए सानाम दंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजिनियर गाहाम नों खायदोंलादि नों रां रिफा सुबायदों संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाला टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेटनि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबो जे ब्रादार आंनि जागा फारदे आं किछु खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नोंले गुरिजना बरखा चलिजना बरखा अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन आते सामरिका चिनी रांखल साबसं एग्रीमेंट का 3टा सीट मान खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं हन बक्स लायजौ आसले वास्तव एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन एसा ताबो बिजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ फेके बिजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम दं 5 बोसोर परेसा का सेस ताबो खलायजौ का जाखान खाने काबननि जरस्ताबो सीरियस न जरस्ताबो मुन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं साव तिप्रासावनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक त्यारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदूत आं बनो हनो नर बुबाग्रा बु हिंया केंतु त बां बरो प्रदूत जिंका तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगा आं बनो प्रदूत जि हिनो तब जिंका गाय नरेन्द्र मोदी जिनो से मोदी जिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत बर बाखरा जेमन अर्जुन मुंडा जिनो सिंगापुर मुंडा जिंका पाखेबले तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बादाई हो उनके पगला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बन नेतृत्व खायना आंखाय सराय मासनाय नोंसाय इंसेसिन खाबनबै दिल्ली थांखाय इंता लोगोतल मालिया हनै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थैथांखाय सान उस्त्रुगु थैथांखाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंता लोगोतल कौनो मुचु तासा खासि न्यूज मीडिया खायरो आं कय तिनि गयां दे खुमबै इंता लोगोतल का अब या बाहाय तक बेलेका हामबाय आं ताबो लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तंग मासा का मकाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई माय तक मिसलेनास मासा का तंग आम तो फने ऑडिट करले अमहैया ताबो लिंगुइस्टिक ऑफिसर अब एजेंट तिस मूवमेंट थिलाइबो सायाखौ आं सावो कायसा से ताबो फरि जस्टिस नै नमाय लिंगुइस्टिक भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ नि जगह जमीन बेब्रन वांसो नों जति न वाननि बुं रेकर्ड गोनां तिप्रासा जति न 24 घन्टा दखल खायमाङा काय हरिदन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस संग बुइया पथासकन केन्द सिने बसर दुरुने प्रदुन रायति सिरो सेन पन्त सेसेमेसा आइन पन्त 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाय सरकारनि जत पब्लिक इंटरेस्ट नि बुं बारा रकुनु कोबै निनि बुं ट्राइबल वेलफेयर इन रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबो एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकु ट्राइबल फेयर नांबाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुगान बागैरिका दुखनि क सिंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानि राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाइमे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कायसा कायसा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो
बजागा तमाव तो मारतुगु बड़ो एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनी सिक्किम नो 1974 बरो जखन इलेक्शन खा बरो नो 75 नो पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो बो जदिनो 1949 का भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रही जदिनो सिगार कर कासिने हाथ तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमी नो नेटांग लाई साक्षिमी बर्तमान आंगो चाव बुरची बुमा बरि बुमा हनारो आनो आनो फाइके सकम बोना कहम जबर नाय नांखा बंगरी गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्क्रिकलां थमायतुन जवाब दिगात केन आनि कख नागातुन आधा घंटा सब तामगुई तो खासुन तब बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुन तो सेगला थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का सिन बिसिंगो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुस कबुसे मिया टेटु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबु फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबि गतना टकाय तारा बुमुरो का खाबले एरेसं खाने आबो सिनि समाज का आगे आपते करि केंतु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातों ताफान दफा दफाने बलंग हाबलाय ताम बगै तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तखा बा चिबुक सुकदी इनका मुसले हाय केता ता असै मेत्रंग माथं तिन चिबु केता तंबा कुबिको क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नांखाय ज क्लाइमे खाय रेडी आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आं खै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लिंगुइस्टिक ताबुक आंदोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आंदोलन ताखाय कदि तेकिसे बैकग्राउंड वान्स लायै जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दग न नोंता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बा मिनिस्टर अंदर सिबले सेंट्रल एंकाय नोंताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बों तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कोई डकुमेंट दि जों ताबो सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकां साकानो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आकाय आगे सिनि खर्च बरंगना बुं सालिया ताबो बको सम्माननीय मथानि नतंगो बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन लिसिट नुति गलायना सामानि ओमा जों आगल तमालासौ सुदिन मजुमदाराफोर एमपि तेरे कासि पाति मादा याकुं खुलुमुचे तेरे खुलुमते खाखला रगल का पत्रन का सब फाइनानि आन एग्जांपल आं बरो ताबुं साका बोला जागान जतन बरो केबन बथानन हाइमेस्ता वानसुगे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई आंतंग वांजी कीर्तन बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप खाजन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो ककबरबाय समा कहम केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगैनांकाय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बছর खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सूचना पड़ेगा आं साबले सुनने तो आं जो नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करेंगे आपका साथ और नहीं संग सबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ ऑल इंडिया नहीं इनका बापरून लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दायमार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आग जल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो हमजंगन बरक
bufa me bason pa perwasa se kabal teng sono na omah nango na North Eastern ke vice president song rika kentu abo bo United Nations organization kerengjak ICITP India government ba wasan sahil determination ponto registration rika antam to copy tung tabuk sing boro lama kora jong angabai sabani Tripura mothap produk jidan ka anoputi bagi nangalak wang siri kumu ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasit group All India guri nan bagi group bo borbong samtama MP na thang saitana namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai mat ne दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो शिकरे माने मनाम ना सुसुको काम फेन सुग गया आ बगन खादा तको बकरो ओ जे लैंग्वेजिस्टिक ताऊ बाणी सुनांग बाणी है म बिसे तो नर ओ बिसो जे थिपुर कुतुंग कुतुंग ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांग का मीडिया बिसिंग तै अब हयतो किसा पन संविधानी किसा ओ गिरिगि का सासा मा हेपांगनो बिसो दिन लामा कासै बुथारिका हो सिमी एक्टिंग खालेका खाइना अंकाय बा गोबां जागान दंले सिकरे हा थांबय वारि तंखुर थांबयनो फानकान बुले गा नङा थांबय वारि तंखुर थांबय बुना नांगले बर' थांबय मुनि थांबाय बन आरो बुय पुगय हाय कासे थाय बुय मटो खानि खुब थांबय बुय दंबा जखन थांबय वार कायौ रिसिदि बुजिना गो बुजिदि बुजियाखा बुजिया आ बागै आं साव अति प्रासारनि लिडार ताबुक सिनि जे प्रदुत जी आंसो समानको जिमा दे सननले जी बनो आवक्थुन सरि हानका ताका बताबो माके ताम बनो लासि तनायबा आनि बुफा बुल फाय कांका आं बुफा बनो आं सेखेन्दा प्रदुत जी सिनि रॉयल फैमिली नि कासा हिस्ट्री लाइबुमा बनो जों सनमान माका तारि माका गलदन का बपिन पॉलिसी फेलुन पनो रिगेन मान इंग्लिश कावदबा रिगेन माखनायसुन लॉसन का तक रिगेन मा खानाय बता कमिटी खलाय पाकेबला जों ताउनका बुटो बसे बंका फाचरी जस्टिफाइड जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा फाता बरो फाइबा बरो गोबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताखाय नकेब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु काम साजाकान का पाकेदा ब आइन ब गणतन्त्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनि संविधान कयतो दं 1971 रो बारनि संविधान कार्यकरी इंडियन संविधान के 1971 रो कमेन्समेंट बावतुर दा 1950 जरस कमेन्समेंट सातंगले 394 आर्टिकल बा हां बारनि संविधान प्रजातंत्र दिवस तामुके पालायखा संविधान कार्यकरी का भारत विश्वनि जे नागरिक न बन राजनैतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजतंगला संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा तामखा नङाबा पक्टङाबा पार्ट 3 पार्ट 4 डाइरेक्टली पेन सिस्टम तै कला तंगसा यांबा प्रियमल फादि तो सिक्योर के सुजिने को पॉलिटिकल सिस्टम रो आई कान माहाय बरखाय एडिशनल द मैप टेप्स ना तंगबा आबन वाइसेन स्लाइस इमिनो आईपीएफ त तिप्रा लैंड निसालायका बरबो केंतो तिप्रले के सिंबरो साका से नलै सिनाय ना तंखा फियाबा बरबो मानखा सिनिबो थांनाय 2019 नि 21 नि इलेक्शन नि सिगां सिन बुबाग्राव साजाका जे 6 तारिख नतिजां नाय ताई 10 तारिख चुनाव फाने 11 तारिख दिल्ली जाके ग्रेट तिप्रले लेके आएगा आ खाना कहीं तो इस बुबाग्रा बपति कैसे बुबाग्रा सिंग बापति टंगसा अमत सेरांको अब कि सिंधुको दाजगा कोलकाता वो सिंधुको आगे राजबारी दायित्व नदुवा 11 तारिख लाके आएगा आंथान देखो आंगो तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मोखा जतन तेरा कत सेबाय माने ते कैसे का आंगो खलाय माने इको मोखाय आं तक प्रेजेंट यूज खायतो माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंग नय तंगले आंनि जे थाया पनो सिदा बाजी ताजे सार्टिफा फातेरे वय हां 25 तारिख जून खारि सिला जावखा इतिहास लायका ते वो ग्रेट डिप्लोमेट बिल पास संका आफ्रिका लग लगना आं संका ओ ग्रेट डिप्लोमेट बिल पास मा बाय के बर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल बाइक पास का बिल खैन का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका बाइक बिल संगा सब बाइक बिल खलायका इनका अपन बिल बुझि आरो खलाजाका अपन कॉपी साहो कां लग लगे न लॉस सेक्रेटरी न आं फयो मते फना इनका नंकिसा बिल रन ओ दा अब को साम करे न ताक बक्स बया आं तो सितमले अला सेसे मेसे लग ल आं ते खरखसा बंनि गते
गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरैसियुक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बरावरक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिभ बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकनो सोंमुं सोंखा आबनि आइ कार्ड फुनुक दिहिनै फियाबा अ खरक दामबरै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुगनाय लुगरक बरकनो आमसाइनि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकनो साब्रुम यागारै थानानि बागै शेप खाइ रिखा ताबुक नायने बान्ता अ खरकनि ब्रै रक गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायने हिनै सालायगे लुगरक এটি চাঁদা কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লেগে আইছিলেন মানে কি তো হয়েছে ঘটনা ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা এনে আইসি কালেকশনের লেগা কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি হয়েছে স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক আমরা তুই যা মেসেজ দিছি আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড ঠিক আছে আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমন আইডি কার্ড ছাড়া সুবিধা তো আছে কেমন ঠিক আছে মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি পুরো থেকে সামনে তুমি কানেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার দিকে প্রশ্ন করতে কি বুঝলে হ্যাঁ এটা যে এক বছর আগে কইছে এই বইটা ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা একটা করে মিলে জানেন মিলে আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয়ে জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আইছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার তাহলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই তাহলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা চাঁদা আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেমন কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানান তো त्रिपुरा हास्तिनि साजक रेजिना देबरमा बेंककनि थाइलेन्डआव मैथाइ वर्ल्ड चेम्पियनशिप 2023 बातैमंगो मेडल्स मानै फाइका बनो लामसुलाइना बागै आगरतला बिरबिक्रम बिरखुं खलाव थांगै सौइका 11 मान्दी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए स्वप्ना देबरमा बनो कारिबो थांगै सौइका हदा हामक्राइ खाइनाय आदं रक्ति बिनि नुखुनि बरावरक बुखुक रेजिना एमबिबि रुंनगो परिवै जंगो दे बिनि कामि ओंखा मान्दायो त्रिपुरा हास्तिनि साजो कक्तमा थुनारुंनि बुसकांगो साबै खनारिका ब बाहायके अ बातालि मुंगो थांखा स्राय स्राय खनायनाय दिसिनि तुबुजा कक्तमा Sarika ile kole buri pika Sir, you are the coach, no? Yeah. Oh, congratulations. God bless you. Support her so that you can update her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support.
because ang tini Bangkok Thailand thanginai tinang bronze mangkha ani opponent gotongmani skang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tongmani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thinangla bom hai thangna rowan sagai tong ulog ro. Ang thinya bus kangote bo kabang ma mane kabang ma compete hai tong goan bagai mane combat game rock a jaga ang te bo participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu no ni blessing nango. Ar India ron la khorbo sa thang participate khai ka. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro go bronze nu mangkha. Bom hai ma tong ni bakhata na wa bronze mani ke. Onek khushi mane angam sik expect khame ki anam sik buyano receive khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo do man khawai se na wa hai imang kha national but this time and first time international so tabuk am sik mane ne onek khushi ing tongtang ni thung mong ke bom hai thung mong moi thai aje thamani phaine ni bengal ko government ko help da ma Kishamangka Sir Suhel Jini college ni Jini church ni members wakan chubakha mane government hoita kono reja ke na mane je poriman am to bini ব্যক্তিগত সিরিখনা bo am to সরকারি ভাবে ইয়া না বলে ani ni mung khe ni sin ani mung desina Debbarma para ani para mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 4 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Tripura, Regina Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is through this. She is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Art Games, which will be again in Thailand. For these two games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those two games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that they come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaitono blaikenya hambai tam male jeng kaitoni sara mungsa jaga sugui meya abo ang je bo asik jara sugui mane abo kaitoni hamari bani bo sugui kya aun bagi ang kaitono blaikya hambai tai narok media rono ba blaikya hambai mari ta male nongni hoikena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai ba Tripura hastai o joto jaga jeng nugnai abono nongni hoite bo phunuk jangman ba gendorno paiplaya hambai tai jara oro ani sajumano jengbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blaikenya hambai বিশেষ kai ang tai bo hambai mario chini father Francis bo chini chingno je naikolo abo paiple hambai maru tam hmale bo chungno marthe je jaga phano subawo chungno kobilama tuyo abani bagi ani sajuma bo abo haike ino sobi ke ani ang chongo ngai angte kaisa abono khatuma yaparo chini jaisi ba chini hasteni joto lokurongno sengobo haike ino khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagi ang jotono no kobu utai go jotono jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai sini jago walwai do sini jago angga ge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngai man chuja abani bagi no je jeng tabu kabang ma haima sitra rok bai kubului tongma rok
abo jotono game rok thangka angke chunga ahani sidra khaima rok kobui thango aro bisi khatungo angke kaham borok bai jodino game thangka angkai kotaban sajuma botabu thangmani jagao 100টা country ni borok a jagao jugri layo angke obo hai kaham jaga rok thangi kaham borok rok bai malai ka angkai chini sarai rok taibo khatungnai borok bo kha basanai angkai hani busar bo bini bo amo hai ke horimanu ka ani busano bo angkhona chesta nanai obo hai rok nanai ang kha no op thungnani tai pori thini kun kebeng mung rok thekya abo to kisa kebeng mung to phainai no ta male chung to reja borok angke romli chung chana nungna hoite bo bono ase diet rima yango angke te porna ni rogo bo iko bono bot je RCC srung tongmani aro bo himichi thango mui obinogoro chung bara tonglayo ga oroni se bo himui taibisa horo bo paikhangke oro taibisa himi nyama phai obo haike ko ma haike problem ro mui tongla haibano abo to nung khaina hangkai asuk to ma khainai no hangkai abono ang joto lugrongno lugu mane srai je sigla jalai rongno ang kobungna musunggo chini hasteni chung khaike mayangnya joto no mannai buimani chingtangi mayang nai ba aboni bagino chung joto no chesta khaina nangnai chesta khaimani yagulo se chung joto success ani mungke Santi Kumar Debbarma kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagonda tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale tini Regina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharokcha bronze medal man phaijak moithai yo jiti oi o moithai butoi boksa bulai masing khana ang bono puila malai puro bo thana ni sekang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ne ang bono hin horota ke to phane ni seb rok tong na bulai thani hingkang ka bo phan baya ba nung jiti phaide hin sajak kubuino bota bu jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharoksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tong thogo jung bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung taman himale bo kharoksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haikai kurung tebo phan boxing ton bini okurung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong jeng belai khai tong thogo aw chini tirprawo ama haikai no kurung ama haikai no thungthungui nai wal medal gold medal man phaima bo sukango bo chini Amardip Debbarma bobo arbo 4টা gold medal man phaimani ama haikai tirprani gorbo tini buri bukhuk ngi man phaimani bobo tirprani gorbo jeng belai khai tong thogo bono lamsogo ama haikai no bo kaham ka thungtung tai bini porashona bo disturb tang thon bo MBB college second year poritongo tai sei bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nung bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma tongo aprubo am haiken ma saka bono haise bo bilai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক ন tongo এবং bin khela dula bo thing tongo porani somoy pora khelani somoy khela bo am haiken line khai choli tongo am haiken tebo chini kobungnani musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Regina haiken nora go thungtani rogo nora bo ago kai phaidi ni nai chini buri bukhok songno kobung narogo ambai ajo no to khose MLA bini boto kaisa champion theke kono haste mane hap ami om hai sanai ba oneria system ro rina nam hai wansong mung ro sanai ja mo hai wansok musuma to tamung ya tongnani ale bono tamne ne o moi thaini kaisa service omo hairi kaise tebo ago kai phainai chini next generation ro bono omo hairi kaisa ang chajago tam gangkai jung to birodi o tonga bole jung government o botongya haipano ang bo bini inginai kok sai na yane ama hai kai jodi sujog rikang kai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana na ama hai kai asai phayana ama hai ka asau
Koktisalo Korom Sarabai Khobjak Lomba Bill Community Hall Shalchani Seminar Panda Shanka Saka O Pandani Bishingti Dalbidal Botol Yakare 34 Nukuni 104 voters IPFT Bodoni Banarom Helega Borokno Lamshoguni Harka IPFT Party ni President Prem Kumar Yang AGS and Tripura Hastini Montri Shukla Charanwatia IWFT ni President Josuda Rani Jamatia Akoshan IPFT long live Kowan Party Yagari Federation Khabai Khubai Lam Sago Kowan Party Yagari Federation IPFT Khabai Khubai Lam Sago IPFT MC Debbarma long live MC Debbarma long ke prahawa chisanai MC Debbarma long ke prahawa lap janai Tripura নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম। এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি। আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে। পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে, আর কমিটিও ছিল না। এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে। তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথীর জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার সবাই। Belbari Ardi Blog by Khobjak Jangalia Te Khamarbari Amsani Lugurok Shal Kolokma Romai Shaidra Tishawa Jajur Kurni Bagai Tanglashu Klaitani Beleke Zungzala Klailazak Amsani Lugurok Wate Jaro Titor Kena Amsani Lugurok Tangpai Klaimani Angi Tango Kerak Shalo Abono Naina Bagai Tanga Leader of Opposition ni Onimesh Debbarma Bini Logio Tongo 11 Mandi Constituency ni MLA Shopna Debbarma MDC Gones Debbarma Leader of Opposition Onimesh Debbarma Shaka Saidra Tishani Zaizor Sanamna Bagai Rural Development Department ni Bakhaktei O Zaizor ni Rang Shengshon Ungo Piaba Kubuni Shamuni Bagai O Rang no Kubuni Shamungo Tilangai Tango Hani Shaka Botibo Shaka O Zungzano Dakti Yak Kakrina Bagai Montri Okrabe Koklam Shanai Te Jars of Rural Development Department no Karibo Chief Engineer by Kok Shanai Hani Shaka Leader of Opposition Onimesh Debbarma আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা রিসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা রিসা তংমানবাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো কুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা অ্যান্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। তো আমি আসলাম। নানাও কথা বলছে অনেকে যে কুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের, কিন্তু এটা হওয়া উচিত না, হতে দেব না, এটা আমি বললাম। আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার, অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো, প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে, আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসু ওয়ানানা কোকেছেন যতন পালবস আলাই খরাং মাতিছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, নরেন্দ্র মোদী আমাদের, মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের, অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের, কাজ করতে হবে।
उदयपुरनि फाइमा लामाओ विशालगढ़ बकासे साकाम नकनो गुरिउइ नायखा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा कक्तिसाले हरदाम चुकु जराओ आगरतलाओ किफिरि तंमानि मन्त्री अकरा आतमसबिनि कनबयनो बाथाक रिउइ साकाम नगो हाबै थांगा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आ साकाम नकनि साक नायकलनाय रकबाय कक्लाम सालायका अ साकाम नकनि नांमासक मानि खैति तामो तामो जोंजाल रक्तं आबनो तुइ कक सालायका आबनि यागुलो इन्दु सार्भिस वाटर थांगै साखामिया ओंजाग रकबाय थांगै कक्लाम सालायका मन्त्री अकरा साकाम नकनि काहाम साक नायकल मुंति साकाम नकनो नायथके तनिमानि नुगै बुका स्रांजाखा मन्त्री अकरा बसाका लुको हामक्राय सामुं मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि फुनुकजाक सामुं ताबुक तुरुक तुरुक ओंगै दंगो विशालगढ़ बकासे साकाम नगो आउटडोर इनडोर नायकल मुं दंगो बाथांनि हापां ब्लाड बैंक ऑपरेशन थिएटर ति ऑक्सीजन प्लेन स्नामका विशालगढ़ बकासे साकाम नगो अब हाइकिनो तेबो काहाम साक नायकल मुं लुकोरगनि थानि तुरुक तुरुक सगै रिनाय हनि साका हास्ते हापां उदयपुरनि फाइमा लामाओ विशालगढ़ बकासे साकाम नकनो गुरिउइ नायखा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा
Koktishalni hordam chuku jorao Agortalawo kifri tongmani mantri okra Atomshabini konboyno bathak riwi Shakam nogo habui thangka Mantri okra Dr. Malik Shaha a Shakam nokni Shak naikolnai rok bai koklam shalakya O Shakam nokni nangma shikmani khreiti tamo zingjal rok tong abono tui kok shalakya Aboni yagulo Indo Service Water thangai Shakhamia engjagrok bai thangai koklam shalakya mantri okra Shakam nokni kaham shak naikol mungti Shakam nokno naithokke tonmani nugui bukas rangjaka mantri okra Boshaka luko hamkrai samung mantri Bokhro Narendra Modini phunokjak samung tabuk turuk engi tongo Bishalkor bukase Shakam nogo outdoor indoor naikol mung tongo Baithami hapang blood bank operation theater ti oxygen plant sramka Bishalkor bukase Shakam nogo Obo haikino tebo kaham shak naikol mung lukorogni thani turuk sogoi rinai hini shaka haste hapang Belbari Ardi Blog by Khopzak, Jangalia Te Khamarbari Amsani, Lugorok, Shal Kolokma Romi, Shaidra Tishawa Jajer Kuruni Bagai, Tanglashu, Klaitani Beleke, Zunzalak Lailazak, Amsani Lukorok.
wate jaro tui tor khena am saini lukurok thangphai khlaimani angai thango Kerak shala abono naina bagai thangka leader of opposition ni Onimesh Debbarma bini logyo tongo 11 Mandui constituency ni MLA Shopna Debbarma MDC Ganesh Debbarma leader of opposition Onimesh Debbarma shaka Saidra tuishani zaizor sanamna bagai rural development department ni bakhaktei o zaizor ni rang sanction ungo phiaba kubuni samungni bagai o rangno kubuni samungo tilangai thango hini shaka Botibo shaka o zingzano dakti yak kakrina bagai Montri Okrabe Koklam Shanai Te Jars of Rural Development Department no Karibo Chief Engineer by Kok Shanai Hini Shaka leader of opposition Onimesh Debbarma আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি ম কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা দিশা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে ও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা দিশা তংমান বাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ নান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো কুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা অ্যান্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য তো আমি আসলাম নানাও কথা বলছে অনেকে যে কুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের কিন্তু এটা হওয়া উচিত না হতে দেব না এটা আমি বললাম আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকে যতন পালবস আলাই খরাং মাতিছেন ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের নরেন্দ্র মোদী আমাদের মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের কাজ করতে হবে Koktisalo korom sara bai khobjak lomba bil community holo shalchani seminar panda sangka saka o pandani bisingti dalbidal botol yakarei 34 nukhuni 104 voters IPFT bodoni banarom halagya borokno lamsogoni harka IPFT party ni president Prem Kumar Yang AGSN Tripura hastini montri Shukla Charan Watia IWFT ni president Josuda Rani Jamatia Basham IPFT long live Kowan party yagari federation khabai khubai lam sago Kowan party yagari federation IPFT khabai khubai lam sago IPFT anti Debbarma long live anti Debbarma long ke prahawa chusanai anti Debbarma long ke prahawa lap janai Tripura নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 পরমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি অনেক আনন্দিত হয়েছি কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে আর কমিটিও ছিল না এবং 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার সবাই Tripura hastini sajak rejina Debbarma Bangkok ni Thailand
Muay World Championship 2023 batimonggo medals manai phaika bono lamsulaina bagai Agartala birbikom khalawa thangai shoika 11 mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma bono karibo thangai shoika hoda hamkrai khlainai adong rokti bini nukhuni borok bukhuk rejina MBB rungnogo poriwi tongo te bini kami angkha mandayo Tripura hasini sajo koktuma thunarungni buskango sabai khnarika bo bahaike o batali mungo thangka srai khnainai di sini tubuja koktuma Sarika ini ko buri pikir Sir, you are the coach, no? Yeah. Oh, congratulations. God bless you. Support her so that we can appreciate her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thanginai dinang bronze mangkha ani opponent gotongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai khlaikha week ni bagi kisa injury roktomani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thinangla bom hai thangna rowan sagai tang ulog ro Ang thinya bus kangote bo kabang ma compete hai tonggo an bagai mane combat game rock a jaga angte bo participate khanya bagai tem kabang ma chuba chu nong ni blessing nango ar India ron la khoroko sa khang participate theka India ni 18 jon atongmani gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha tai ro khe tam bom boro go bronze nu mangkha bom hai ma tong ni bakhata na ma bronze mani onek khushi mane angamsuk expect khame ki anamsuk buyano receive khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo do man khawai se pa na hai imang kha national but this time and first time international so tabuk amsuk mane ne onek khushi ing tongdang ni ni thungmung ke bom hai thungmung Muay Thai aje thanani phainani bengal ko government ko help lamma Kishamangka Sir Suhel Jini college ni Jini church ni members wakan chubakha mane government hoita kono reja ke na mane je pori mane am to bini byaktigoto siri khana bo am to sarkar ma bari ya na bla ani ni mung khe ni sin ani mung Dejina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Tripura, Regina Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is through this. She is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Art Games, which will be again in Thailand. For these two games, she is selected. But from all the locals that who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those two games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaikenya hambai ta male jeng kaithoni sara mungsa jaga chugui meya abo ang je bo asik jara chugui mane abo kaithoni hamari bani bo chugui kya amon bagi
आं कायथनो ब्लेके हामबाय ताइनरक मीडिया रनो बा आं ब्लेके हामबाय मारो ता माले नौनि होइतेना आनि बुसा ताबु जे आंनि फाइमानि बा ब जिदि फाइमारक अब वर्ल्ड वाइड फनुजांनाय बा त्रिपुरा हास्तायाव जत जागा जों नुनाय आबनो नौनि होइते ब फनुजांमन बा गेन्दरनो पाइपलाया हामबाय ताइ जारा अर आनि साजुमानो जोंबाय बाक्सा लामसंना फाइनाय जत ताकु गखुरंनो ब्लेकिना हामबाय बिसेसकै आं ताइबो हामबाय मारियो चिनी फादर फ्रांसिस बचिनी जोंनो जे नाइकलो अब पाइपले हामबाय मारियो ताम हमले बसुंनो मारथे जे जे जागा फान सुबावो जोंनो कोबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा ब अब हाइकेनो सबिखाने आं संगो अंगै आं ते कैसा अबनो खातुमा याफारो चिनी देसि बा चिनी हास्तेनि जतो लोकरनो जोंबो हाइकेनो खातुम खाजाखाय आनि बसातिनि निनि बसातिनि अब हाइके उनानि बागै आं जतनो न कबु दाइगो जतनो जों खेला दुला खायमानि जागुलनो जों जतो बरक बायबो सिनि जागो वाल वाइड सिनि जागो अंगे निजिनि साकसरि काहाम गायछि जतो जागो काहाम मान छुजा आबनि बागैनो जे जों दाबो गोबां मा हाइमा सित्रा रक बाय कबुलै दंमा रक अब जतनो गेम रक थंगा अंगे जोंहा हाइमा सित्रा खायमा रक कबुइ थांगो आरो बिसि खादुंगो अंगे काहाम काहाम बर रक बाय जदिनो गेम थंगा अंगाय गताबान साजुमा गताब थांमानि जागाव 100टा कान्ट्री नि बरक आ जागाव जुगु लायो अंगे अब हाय काहाम काहाम जागा रक थांगे काहाम काहाम बर रक बाय मालायखा अंगे चिनि सराय रक ताइबो खादुंनाय बरब खाबो जानाय अंगे हानि बुसारब बिनि ब आम हायके हरिमानु गा आनि बुसानो ब खना चेष्टा नानाय अब हाय रक थांनाय आं खाखा न अथुंनानि ताइ परिथिनि कुन केबे मुरो गफेका अब तो किसा मिसा केबे मुं तो फाइनाय न ता हमाले जों तो रिजा बरक अंगे रमलि जों जाना नंना होइते बबना आसे दाइट रिमाय आंगो अंगे ते परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सरंग तंगमानि आरो बो हिमिसि थांगो मै अभिनगर जों बारा तंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखानगे अर ताइबैसा हिमि नमा फाइ अब हाइगे इको म हाइगे प्रब्लेम रकमै दं हाइबनो अब तो नों खायना हंगे आसि तो मा खायनाय न हंगे आबनो आं जतो लुगुरनो लुगु माने सराय जे सिगला जालायरनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खायगे मायानिया जतनो माननाय बुइमानि चिंतानि मायानायबा आबनि बागैनो जों जतनो चेष्टा खायना नांनाय चेष्टा खायमानि जागुलोसे जों जतो सक्सेस सिं आनि मुंके शांति कुमार देबरमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagon tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale tini Regina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharoksa bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi o moithai putoi boxa बुलाय मासिं खाना आं बनो पुइला मालायखा पुरो थानानि सिगां मालायखा आं बनो मकल पेंगें जा दं तांनि जि नों दा बुलाय पाइनो हने आं बनो हिन हरता तो फानिनि सेब रक दंना बुलाय थानि हिंगांका बो फान बायाबा नों जिति फाइदि हिन साजा गुबुनो बताबो जिति फाइ बेलाय के दंथका ताम हिमाले अब चिनि तिरप्रानि गर्व ब खरकसा बुरि इंगिनाय अब जिति फाइमानि बागे बेलाय के दंथगो जों बनो लामसगो ताइ यासाकसगो ताइ बनो तेबो खाबु चारिनानि मुसुंगो अम हाइकेनो ब तेबो जिति थुं तेब काहाम थुंथुं तामन हिमाले ब खरकसा बुरि इंगिनाय अब वर्ल्ड चैंपियन फाइमानि बागे बनो बेलाय के हामबाय मारिवो ईश्वर बनो तेबो अम हाइके गोरों तेबो फान बक्सिंटन बिनो अगोरोंनि बिसिङाव तेब गोरोंखाय बचानान बागे तेब फानिथं जों बेलायखाय दंथगो आव चिनि तिरफ्राव अमहायखायनो गोरों अमहायखायनो थंगैनाय वाल मेडल गोल्ड मेडल मान फाइमाबो सिगाङावबो चिनि अमरदीप देबबर्मा बबो अरबो 4टा गोल्ड मेडल मान फाइमानि अमहायके तिरफ्रानि गर्व दिनै बुरि बुखुक मान फाइमानि बबो तिरफ्रानि गर्व जों बेलायखाय दंथगो बनो लामसगो अमहायखायनो बो काहामखै थंथं ताइ बिनि पराशनाबो डिस्टार्ब थांथं
bo MBB college second year pori tongo tai sei bono bin boyos no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma tongo aprubo am hai ken ma saka bono hai se bo bilai khai পড়াশোনা দিক দিয়ে bin bo ঠিক না tongo এবং bin খেলা দুলা bo ঠিক tongo পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা bo am hai ken line khai choli tongo am hai ken tebo chini kobunani musungo sara tirprani chini buri bukhok sangno dine am chini bukhok rejina hai kaino nora go thungtani rogo nora bo ago ki faidi ni nai chini buri bukhok sangno kobung narogo hambai আজ নো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থাকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়া সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ানসং মুংরক সানাই মহাই ওয়ানসক musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnene o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebu ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang chajago tam gangkai jung to birodi o tonga bole jung government o botongya haipano ang bo bini ngai kok sai na yane omo hai kai jodi sujog rikang hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana na omo hai kai asai phayana omo hai ka asau hamba 아버 그나디 당나이 정말이요 정말은 석강 아버 정 사클라이카 त्रिपुरानि गोबांकुक बरफ भाजपानि हाफांनो नायस्लेखा भारतीय जनता पार्टीनि सामुं सित्रा बरक चिनि कन्स्टिट्यूशन चिनि त्रिपुरा साराव हाय যারা ব্যাকওয়ার্ড বা আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন বরংনি যে রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট হিন্দি বা এই সিভিল রাইট হিন্দি আবনো বরক গসিয়া বরক যে এই ত্রিপুরা হাস্তিনি যারা এই বিগড়া বরংনি বাগৈ যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরক সাও কিন্তু কুবুই যে সামুং বুতাং বা যে ইয়াপ্রি সানায় নাঙো আবু বরক খাইয়া সিধা ফুনুংনানি সিমি এডভার্টাইজ খেনানি সিনি কিছু সামুং বরক তাঙো চংমারিনি রেজাল্ট নুকজাখা যে চং যে সাকলাইমানি কগ্ন কুবুই ভারতীয় জনতা পার্টি বাই আইপিএফটিনি যে অ্যালায়েন্স থাংনাই 2018 ni chongmario borok 51% vote mano taklaini chongmario borok 40% manka 11% borongni vote down onka অর্থাৎ মেজরিটি যে 60% ত্রিপুরার যে লোকরক বিজেপি নাসলেও আবো নুকজাখা কিন্তু তফানো বিজেপি তাই বাইছে হাফাঙ্গ সক পাইখা বাহাই খাই যে বিজেপি নাসলেনে যে বরংনি ডিমান্ড জুদা জুদা যেমন চুং লেফট ফ্রন্ট চিনি মেইন ডিমান্ড অংখা রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি রুল অফ ল তাই বরক যারা বিগড়া খাংরা বরংনি বাগৈ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মথানি ডিমান্ড বরকব এগেইনস্ট বিজেপি বরকব বিজেপি নাসলে বিজেপি মচেন্দিহনি বরক আওয়াই খালাইখা কিন্তু বরংনি ডিমান্ড অংখা বিজেপি মেচেনই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি লামা সাইনানি খাইদি ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किन्तु बीजेपी एगेन्स्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा बीजेपी भोट कम मानखा किन्तु भोट बागजाखा डिविशन अंखा तिनी ओ लामने बिसिंगतै भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी भोटो माइनरिटी अंफानो बरक मेजरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजरिटी नि किसा काइनई सीट माने बरक सरकार थांखा ओंखाय आबो जे
ओ गवर्नमेंट ताबक जे अंखा बीजेपी आईपीएफटी बरक जे लुकुरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनिनो लंथराय बेलेनि हइते किफेलो आं तिन फुङो थांमानि आं लंथराय बेलेनि बरक तिनि गोविंदबाड़ी मानिकपुर चाकबेहा लंथराय हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुई मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस दङ डाक्टार क्रुई मानिकपुरनि हस्पिटाल बंद आगे आमते खरान दिन लुंगनाय तुई टैंकार खाई आबुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुद्ध उत्सव खाइयो बरक तंथक जागो किन्तु खा खामबाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट सुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया जों सेकेंड लार्जेस्ट दंगो जे भोट बागजाकबानि कारण शुद्ध बीजेपी जितिया मथा ताबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किंतु ब जागा बरकनि कक ब जागा बरकनि अब खरां जों खोनाया बोले बरंनि जागो एडीसी बरक तो तबक थांना नांगो कंग्रेस साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामतांगै वेजेस मान्याव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मान्या बरक माइमासे थुइतं इनखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे साया अंका आबुनि स्लाइबो ताबक ताइबो साया कुगनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবনো বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক ইজ এ রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি एंटी पीपल बरक बा सुक नाचले जागैबो बरक ताइ वैसे फाइमानखा आबो चिनि बागै बेलायखे बिस्कांनि बागै चायाव नाय आबोनो तिनुक जाक्तमो ऐसा कामियाम चाहिए ताबो बो बाक्स बाक्स गोबां थायो जों साबुन को खामनो लाना कासुलाय दि बागै मासे माने तो आमपि ताबो एडीसी आम चाहिए जे कामियाम चाहिए विलेज काउंसिल इलेक्शन नि तो इंयानि तो मन आमो द मेन रीजन ना आबो विलेज काउंसिल नि भोट जे आबो अंखा ताइकेसा आबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुई बा ए सामुंक्रुई माइमसायाव आबो कगिया आबो अंफान अंखाम किन्तु विलेज काउंसिल नि भोट अंगना नांगो कारण जे कामी आमसेनि बरक डेमोक्रेटिकली बरकनि इलेक्टेड बरकनो बरकनो तुदुलनि नांगो तामनि बागै बीजेपी नि गुंडा सन्डा शिकक बांकक बरक सरकारी रां बा सरकारी स्कीम न बरक चालंनानि अब तंमानिया जेनि कन्स्टिट्यूशन अब परमिट खाइया ओंखाय आबोबो कारण तिनि तुइकुरियं मानि तिनि लामा कुरियं मानि माइमसियां मानि इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अब क्रुई अब कुथुई तबक नो है काजे आबोबो कारण किन्तु आबोनो एकमात्र कारण या अब वन ऑफ द रीजन्स अब अंखाय ओ जे इलेक्टेड बरक बरक ताइबो खरां सेमान खामु किन्तु भारतीय जनता पार्टी बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन न चिनी जे डेमोक्रेटिक रायदान अब बरक गसिया बुखुक बाय सागो ओ राजानि मूर्ति नामै राजानि बुमुङै किछु अब ए छुट्टी डिक्लेयर खाई किसा बुखा नाना नायो किन्तु कुबै कुबै खाई ठीक आछे आबो काहाम सामुं तांखा
borok ঠিক আছে abo sayang hindia abo khlaika কিন্তু abo simi bai chini tipra sarong ni hamkara yongya nong chini tipra sam soirong ni lama tui ferang samung tai development abo ni je scheme choli tongmani abo no continue khainan nang abo to kurikha mungsa kurikha unso ansumung kuri sudu nukjago flags poster tai lecture abo simi itu samung khai mungsa kuri jasa kabuk tibrasa hampir bagai tibra mot kali je kaisa kok asai temune kemba apa ni kasih dia boleh dibeli ke kasus sambil apa tile ni interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo bangla ba ingkai moddhosthakari chini kokborok hingkai ha Gumoti hangkoni Udaipurni Amritalai Bridhashram eba bura burishuk tongmani nok mungbai za shali dipor jarabo khoroksha khorokni boraurok shabrumi gobangma thaini simi fake receipt bai khlaiयै rang tisana thangai tongkosong lukorok bai ramjakha lukorok borokno sungmung sungkha abuni I card phunukdi hinai fiaba o khorok tambrei rok mongsabu puruk phunugui manliya sabrumni sinai nuknai lukorok borokno amsaini borok rokni yakni banjiriwei boromni mani bisingti borokno sabrum yakarei thanani bagai shep khai rikha tabuk naina banta o khorokni brei rok kumoti hangkor Udaipurni Amritalai Bridhashram organization ni samung khlainai hinai salaike lukorok এটি চাঁদা কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিগে আইছিলেন মানে কি হইছে ঘটনা ঘটনাটা হইছে যে আমরা এনো আইছি কালেকশনের লাগা কিসের কালেকশন বৃদ্ধাশ্রম কোন জায়গা উদয়পুর উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি হইছে স্যার এখানে তারা সবাই কইতেছে এটা ফেক আমরা তুই যা রিসিট দিছি রাইগার্ড নাই আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে কত ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড দিয়েছো আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমনে মানে একজনই দিলে তুমি আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু সামনে তুমি কালেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি উঠবে হ্যাঁ এটা যে এক বছর আগে কইছে এই বইলে ঠিক আছে মোবাইল নাম্বার তো এক জানেন আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয় বৃদ্ধাশ্রম থেকে আইছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার বলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তাদের আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতে আছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে তো জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানেন তো Lukurok nayok MLA neta montri lukurokni jingjal tongmano kuri khainani tiprasa kami amsayo tabuk potongo gobangma lama hamya ningjanai tei ningnani gurei Asrambari constituency lukurok je naima hai abo haino samung tangnai borok mankha leader of opposition Onimes Debbarma officer salcha asukhai kami amsayo sale saltam obo haikino biang jingjalni kokno khnawi tini bo haino hai tola shikor champa abar amsai rogo thangai chief engineer
executive engineer rokno tui bor lama hamya dong borni simi busuk jara lama snamna nang engineer rokno leader of opposition Onimes Debbarma logi tui berai naikha actually দুইটা আমার যখন কথা দুইটা বেশি যাত্রী শেড থেকে বেশি ইউজ থেকে নং হাপুন থাকে ওরম ওকে বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবনঘাট টু মাইন বেকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি তকচায়া থাংনান লাमा চরনি চাম্পাহর বাজার গানাनि ब्रिजनि ব্যাপারবো जों दिनै एग्जिक्यूटिव इंजिनियर दङ एसिस्टेंट इंजिनियर दङ बरक बाय नाइलेखा एडीएम नबो একটা রুট ডিসপিউট নি কগনো সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তুলাশিকক ব্লক নি लामा नि जे 600-700 মিটার लामा डिसपिউট क्लाइ दंमोन জায়গানি মালিক বেবো মালাইকা এডিএম নবো সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানাই এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি তকচায়া লাमा অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকা কোনো গল্পয়া হইছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাই जों তিনি অর নাইলে যাক তিনি জোনালনি চেয়ারম্যান তাকুব বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার জগত जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাকি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল থ্যাংক ইউ चारसाला आनन्दबाजार कम्युनिटी हल नगो आईपीएफटी काञ्चनपुर कम्युनिटी नि बखाक्दै काइसा मालाइमा पान्दा शंका जाखा अ पान्दावर गोबांमा बदनी तांक्राग रक फाइए मानजक फाइकेतै 35 नुखुनि 96 बुटार्स गुबुनि बदल याकरै आईपीएफटी बदलनि बाना रम फाइलाइका बरकनो लामसुगुइन हारका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बनकारिब अ पान्दाव नगरै इंगै फाइए मानजक फाइका अमित देबबर्मा उदराम रियां भाइस चेयरमैन दमनजय रियां डीएलएससी नि चेयरमैन आईडब्ल्यूएफटी नि लीडर सुमाली रियां न खबै गुबुनि आदं रक फाइए मानजक फाइबायका Belaikan hambai ini 13 tarik Mas 2023 IPFT Kanchanpur Division Committee ni anggai sini Minister Felicitation Program dari Division Executive Committee ni bahana malai mani panda aro jagawo tini Kanchanpur Division Committee ni जो तो लीडर्स अपना हमारे मारो तो तीन ने सिनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम है कब सिनी लीडर गेट टुगेदर है कब मालाय माने पंडाव ऑर्गेनाइज खाने थांग तानिव तीन है ना है ते गुबुन पॉलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 वोटर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने या करे सिनी आईपीएफटी ने बनावा आईपीएफटी ने बदला है ना है पर आई सिनी बनाना orang faja te sumber faja te borokno lamsogoi galekene pha ka hambai jeng borokno hambai marobo ini kebang ma kubon bodala tongmani jarawa lama koroi tamo jarawa haina hai sumai basa kani bagai borona sini party ni banaya farai borona ka hambai lamsoka sini or jagawa Kanchanpur division ni senior te IPFT central committee leader
te IWFT, Youth IPFT, te orang sini BSC Chairman Danda, Adi Block, te TRP and PTG Department bahayna, sini DLC Chairman, oma hikoi kabang man sini leader of Kongo, te borok lang bahayna balik na hambai marawo, oma hikoi na, bus Kongo bahayna hai te bisa sini Kanchanpur Mission Committee, te berkerak mengebahas naik, aku sini puja Kongo, jora kisawa kisisa sini parti no, odre korplay kubun parti ro. Ini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini parti ni kabang leader ro ষড়যন্ত্র ko khlaika tabu election ni korego realize ma khlaika tabu agami dino jata sini sarin si Debbarma sai klangmani ko jasko na ongthang IPP party abo salcha hena hai tebisia ragong ba chapinai naro samin tamai thangbi lokorok naro nam loge phainai o boitabai da sing tini ba hena hai tebisia mo Kanchanpur division sini joining ni program samman prawa Suraibari হইতে সাবরুম পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা IPF ni bana বা IPF ni party o joining program চলাই দङ খাখলাयो বুসকাঙ্গ উইডিং হিউম্যান ni bisingo IPF ni teibo strong position जों सबै मानाय चिनि बिलिभ दङ चिनि पइतो दङ आबन बागैनो हास्तेनि जत लोकरखनो जों कबंनानै मचुंगो IPF party ni bisingतियै दफाना थानसा खलाइका IPF party ni bisingतियै दफाना हामजानानै फोरोंका IPF ni party ni bisingतियै ha dofano hamjakani phurangka te IPF ni bisingte जों कोनो दिना सिनि दफानि बिसिंगो जों कोनो दिना violence संगनि बागै हेकेबा नाइसले लामं बुलाइ लाइमं तक लाइमं पद्रे कोर संनु खाइ इलेक्शन नि जरावा किन्तु IPF कोनो दिना अम हाइ सिनि सपोर्टर न जों साया अब बरक न सावि दङ आगामी दिना बरक न जवाब होनाय सिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी सिनि पार्टी काइसा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नि तिदुलुंबाय सिनि Election Commission of India ने कैसा political party कैसा registered party और party भी ना जों बुसकांगो चिनि दफानि बागै सामु तामै थांनाय चिनि हा दफानि बागै जों बुसकांगो कक्सराव थांनाय अनो आमजाताना हामबाय मारो Kanchanpur मंचल त चिनि leaders दफना मुसु जरातैना थिनिनि चिनि अ लामसकनि पान्दावा लोकरबनि थिना बेलेकिना हामबाय मारो Sashani Pungni Jarawa Poddobil Block Wek Hobzak Hatimara Kaimini Hatimara JB School Tala Rizak Manka Rungnok ni Rung Purnai Rok Borok Rungnogo Habi Manlia Te Rung Srnai Rok Bor Rungnogo Habi Manlia Patarona Basalai Matongka Koktomani Bishing Hawi Manka 2009 Bishiwo Uskun Lok Tangani Bagai Thai Naharka Bishokumar Debbarma Mungi Khoroksha Tiprashani Thani Thani Nok Phangno Shebogrine Hine Yakshi Bodoni Habani Jarawa Takuk Bishokumar Debbarmani Thayo Rungnok Tangai Bono Shebogrinai Hinai Piaba Bishikuduma Lai Thangbo Manlia Shebok Yakshi Bodoni MLA Chairman Member State Amsini Neta Rognobo Waidewai Shapano Piaba Mungshabo Manlia Bishokumar Debbarma Nung datini or tala rikha skulo tamon bagai tala rikha Kotam Somalia khata hala Kutam maya bolte mane tamon bagai rikha ta mane nung tam nai mani Sakir nai mane mo school in jaga khaini ni oro koi kani tong mani ngala ai kan se are kani singan na mane nono pulla jaga na ha puru kai sakri rok na na ha sabo na ha ba Podo song podo agi emla tanga po party ni sai jaman kone sipia boro khai tam hin haman nin mo jaga no sakir ra hne yo wai tham job mari khabla anta ngai tabu su jor sakri maya ko tar su jor ko 2009 ni ta ko tam me ta nga bon bagai nang tini talari khata ngai nang talari na sakang borok bai no no jaga furu sannai rok bai nang kokrok da sai na kha te kokrok salia borok sakri borlia khan borok kokok salia ta ngai nang mo talari man karon ngai sakri maya ngai talari khata ngai nang mo talan te khulok lia mang khai khulok na cha maya khai te khulok lia omde heta ngai nung bai tini office ni borok ke phairo mara malai phai ka talari mani por rogo phai ko ke phai ko nin bung tam sing kamong yong Bishokumar Debbarma jaga kha are kari moton tongta ngai no school nang kuno mane jagari mane kuno kaisa kuno phan maya ko song tong le ni song tong ba bu rang me je maya sa song tong la ni ngomai ngai tau khai nang khecha rong song tong ro sama ko to song ko na put ngai nang o jagari furo kuno borok ba chukti likhit rok khara khaikya khaikya na bukhuk baisimi
Bo Suchitra khana sang tam khai Suchitra kha ko sang phai pro. Ron sang phai pro. Bo Ronjit awo. CPM ni. CPM ni. Kan tak sorte o jagani binimoya kun mai khon bagai nang ting talari uta. Student rok. School time of Paiman Poricano, school ang Reson ni Mamai Motifica, Bosta Gaja, El Poricano, and stop teacher second Pika, Payano, Saharcano, school lock Hiton, and Tam the big lock Kainke, Borok, Setang was a lock Hika. Setang lock Hame Porikai, after Salaka, Eden Borok Salakana, lock Cologano, after the teacher school open Hitolitan, and the Tabuk, Denis Hotat, so no good job done your bar, and Paikana Talazang Hatang Korean guy, Jero solution is a Sumo Korean. Solution, Tamon solution. Solution Bolke Borok Zagaribani, Borok Bongi Dabiton, Takacha, Dabi Volta Tamo Saki than I Tamo Avalanche. Or book class or thing? 105 student of Husro. Student Unizona. And can not exam Talari Jackman, Yakolonok, IS, ever Circle IS, official Boronazar Zanoka. Circle as the call to money, ring Montazino Takato, Apato, Takisa as no call can. That's what they could connection, connect Kaimeko. Tabuk, the problem, don't hit Tabuk Kainan Hinterman. That Kaina, the Bono was Harka. He's a Hagadi or Talani was Harka and Hebo and Florian. Koi Contaro, Hanover Settlement. It was in Toponatan to Payo. Okay, pernah tu tahu orang baju tangka, nanti unis baju tangka. Charshani di poro kuwai thana bai luwa jija kuwai thana amsani monai chora amsayo monai chora community hall nogo kaisa meeting songsa jaka o meeting go nogore okra ngai phai manjak phaika MLA Ronjit Debbarma bono karibo meeting go phai manjak phaika kuwai hangoni police super Mina Debbarma Kuwai Bakastini police officer Rajiv Sutrodor, Kuwai Thanani Ushi Rajkumar Jamatiano Khobui Kubni Adongrok. O meeting ni Bishinte Shikla Rokno, Kok Sarka, Pegzani Manane Kebingai, Karagyapuri Nahana Bagai. O meeting Paimani Yagulo, Mona Chora Amsani, Kaiba Amsani Shikla Rokno, Tungzani Mani Bagirika. আমরা আইন তরফ থেকে অনেকগুলি আমার কাছে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা রাখবো এখন আমাদের সামনে উদ্যোগ মানার নাই মানসাই চক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ তাই পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथारै सामुंदांखा खाखाय सिनि ससाइटिनि व दाबुक जे ड्राग्स सिनि सेरायराव निनि बुसा निनि बुसु साउ खबर वाइजाय दंमानि थैयै दंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखानाव कायसा ड्राग्स एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आ रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स सावै सिकरा गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायजा केबो बिए केबो एमए फराय माने सावै आरो ग्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময় 70 जना কোন সময় 120 जना কোন সময় 75 जना অন্তিকে গোबां মানুষ সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা সিকলার সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিखौ बुरि सिकलार बसानानै सुखाया गोबां जारा सुगोजों ससियेल मिडिया नायजेनुगो सिनि बुरि रगो ड्राग्स साइ खबर वाइजामानि इउट्यूब नायजेनुगो सिनि बुरि रगो खबर वाइजामानि पुलिस प्रशासन खबर मांगे गोबां जायगा ताबो अथेबो सबसे बेसी जारा ड्राग्स फाननाय सबसे बेसी अरेस्ट हुखा सिनि बाइजाल आउटपोस्ट मा बलायो स्पेशली आंगरनो धन्यवाद मारो ओ कয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটি গোबां বড় ड्राग्स রমখা খয় পুলিশ বড় গোबां রমখা অমदै খাयै খয় ডিস্ট্রিক্ট তাবো ड्राग्स नि एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नायतंगो अबनो जों मासुबानाय जों लोकेल जारा गनाय चिनि बसापति नि काहाम नायनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों काहाम नायनाय चिनि सोसाइटिनो जों काहाम नायनाय
omti lukuro जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्न मा सुबानाय जों सुबामाने बिसिंतिनो चिन सोसाइटि गाहाम बुंनाय एকক भाबे सोसाइटिनि जे क्राइम रकम दंमोनि हामिया लाबो हितमनि थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा बोसा खरकसा द्रागसाय थ्रिथामनि यागोल बुमा ताबो बुफा बोसा करिनि थांगा तामंनाय आबोनि बागैनो आं जारा तिनि फायनाय kami amsa di contoh borong sanane musunggo sini society of drugs tabu cancer ni sepene bemar kotor ngi busaka nini busano thaya soni sikang nengo sumsar be musangri kalangani musungmani naithok khai ning khlai kalangani musungmani o emang tabu teruk khai sing bai tongo tamni bagai of drugs samani bagai sudo omo siniya sini somajo tabu kamu kaisa nukjaka buini bihing notlangi khal lainani omogo kaisa tabu sin society blai ka hangyang tonga omorono ko sin kasolainan nangai salainani nangai kisu jagao selani influence by buri tharo kisu jaga buri ni influence by sela bihing no kagiriwo omti bo sin society o tabu nukjaki tongo puilano joto khapamni taktai boksong nai tongai joto no khapamni hamjakma seisiba yaparo 이 캡에 이제 하스테오 동동만이 저라고 페이지 좀 보글라모들이 하시다가 비니네 보글라모가 인터로게터 파이나니 노트이나 하스테오 엄마 미디어로 아와이는 동만이 아무것도 하나의 살로 모하라자 또 기술 많이 더 사람만이 아따리고 파이나야 뭐니 보러 जे इनसी वायलेंस के तांगांग परमानी पे फाइलिया इंदा आपन यागला है तैसा साथी का 12 तारीख को फाइनल 12 तारीख को वो फाइलिया आपन तो ये नहीं कमना मीडिया है के सोशल मीडिया रगो जे आवाई मुंग तमनी आपन तो ये न सुन किने खालाजन फासिंग आपन तेरी खालाजन फासिंग आपने फाइ माजा फाइया बरमब्रां बितुन देबरमा गरेके सीनियर पुलानो नन लाम सबो जों दिनैनि कग्लामो पुलानो सुन मुं पंगाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय को 12 तारिख को फाइलिया अब तो हासतो गोबांमा आवै मुंबई दंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकि फाइनाय गोबांमा हाइन तमनि আসলে ই হাসতেও তাবো যে অফিসিয়ালি ভাজিতে ববাহাই নিনে ইনফরমেশন দং লোকর প্রফেসর সাইকে সারাংবাই করে অফিসিয়ালি যিনি স্টেট গেস্ট হাউস ফাইনাই হিনে মিয়া পর্যন্ত গেস্ট হাউস বুক খাইজাক আবলে আং खोनाखा অফিসিয়ালি যত जों आरो तंसुगिया फानो खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया अफिसियली तो अब आं सिया फाइनानि हिंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्लीनि सिमकिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हिंकाय तो फाइमा खामु अरो विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया ने अब तो बनो सुंगै दे अफाइ द कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इंकाय ब फाइगाकाय ताम साननाय सानिया ताम उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हिंकाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा द फारकनि जे जुंजाल उं तंमानि इ हाव तंगतु तुइनो बरक जुंजाला तंग तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि भाइ खलायै अब खलाइमान नै रिमानि अब फाइनानि फाया त किनि फाया खाना फाइमानो खाना फाया सनि फाइमानो एदो सालनै फाइनानि दे फाया अब खाय त दिनाय खलाइमान दे तामो दाबो त गथिया कारण फ्लाइट दजे फाइ दं बे ताम बगे फाया त सिया एदो दिनि फाया खाना फायानो फायै सिनि बर रगनि जुंजाल सल फाइनानि हेंकाय जुंजाल त कबांमा
aboni bisingai tipramothani borok rok ni bagoino tipramothani demand nong ni bagoino bo phainai haiya বিজেপি সরকার 2018 ni semino sigo এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বরক জুং জালক তঙ্গ আব ইন্টারলোকেটর নি বিসিংতি ফানো আব বিসিংতি গিলা সালাইমং তঙ্গ যেমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রগ বা বিভিন্ন সালাইফুর রগ এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং রগ চিনি বরক রগ যে লাহানাইতি তংমানি আগে বাহাই তংমানি আগ বাহাই তংখা ফাইনাই সালত বাহাই তং উন্ন তার মানে আগে নি লাইবুমা tabuk ni je sole tangmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyei বিজেপি রে ওয়ানসুক তংইনো চিনি বড় রক ন যত ফাইজিংব তিসাই নাইকলই সৈকুরুং সাব ওয়ানসুক কুরুং সাব হিনাই বিভিন্ন পুরস্কার অগ্রি তং আবন বাগিনো ই আবব ফাইই বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বাই ফানো কক থাইসালে সুং ফাইনাই বিজেপি রংনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তংমানি এডিসিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাই বিজেপি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন তঙ্গ থানাই 2023 ni ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ইস্তিহার এডিসি নি তাইসা এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাই এডিসি নি তাইসা ক্ষমতারে নাই এডিসি নি ইএম সিএম ন তাইসা ক্ষমতারে নাই বাউন রাংনি অধিকার তাইসা রিজাক নাই হিনে আবো সুইজাক তংমানি আবো র তাইসা ফুলফিল খাইনম বাগৈ আবো ইন্টারলোকেটর ফানং তং আবনি বিসিংতি ফানং তং বিজেপি জনজাতি মোর্চারনো সাওইনা ফাইনাই সালত থিনাঙ্গ তাইবো আগক দাই আবো সুংসি আবো যে এই হাসদেওতি প্রমোথনি ফাইসিং তাই যে ইন্টারলোকেটর নট তুই নাই যে ইন্টারলোকেটর মান খাঙ্কিনো যে কি প্রাসনিক সমস্যা সমাধান জানবা কইলাও যে অমিত সবাই মালাই ইন্টারলোকেটর চংনানি হিনগ্রব হাসদেও কবামা টংটং লাইকা বাজি সং লাইকা আবা হাই আংলাই ফাইকা Ingke tabu, serai kok, interlokutor nanti mangsi, kebangma lukurok, kami am tadi lukurok, katung kaza interlokutor mangka, sini mantai manka, abah kira kok kasih itu. Ingke tabu serai sama tangan, interlokutor mangka nanti perasaan ni semua samadan, baborok ni mantai borok ni problem solve kumba, bawa kira mu. Arkep tu sungai tu je interlokutor nanti ini BJP hapang রাজনীতি থুঙ্গি তংখা আবাহাইরো পকাসাই তমানি বহাই কিরকম রাজনীতি থুংমান তো আং সিয়া বা নুকজাগিয়া আঙর নেগেটিভ কক বো সানান থাঙ্গিয়া পজিটিভ নাং সানামু জङ ত্রিপুরামথানি কোনো নেতানা ফন আং খানায়াক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों তংথকা जों যত মাংখা হি সামানি আং বুবাগ্রানবো সামান খানায়া এবং নি এমএলএ এমডিসি রংনবো আং সামানি খানায়া amti kuno ang nugya কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমণ সক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আবো মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দঙ্গর দে তোমাবো রক নে আং কাইসা শুনুগো কিন্তু ত্রিপুরামথানি কোনো লিডার রক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों যত মাননানি থাংতঙ্গ হই আং সামানি আং খানায়াখো কিন্তু কখাই হাইছে ইন্টারলোকেটর মাংখা হাঙ্কাইনো जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकेनो कायजागनो बागै रायबाय मांखा हंकेनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाग सिनाय बबे काहांफ्लाय नुखुं खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाब नि कायदानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय अ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापालि मानब्ले फेर थांमानब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उमिया एने सीएन नगबाय नागालैंड नि बलंनि बर रगबाय अ इंटरलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेतार पर एने सीएन नु समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले नेनि आसाम नि किसापात मणिपुर नि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो न सिनि हा ओ जागानो न सिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि उनिया खबले गायगे ताबो जे नागालैंड नि कबा मा इशु नागालैंड बाजे अकॉर्डिंग लाइमानि आबन तै एके मिश्रनो इंटरलोकेटर संजात बाप्रो संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवबो त्रिपुरा सारनि ता मनाय जों जालतै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो
বনন বন সংপিকা আরো সে সমস্যা সমাধান ইয়াকো আরো সে বড় নিমান থাই মান ইয়াকো একে মিশন ইন্টেলেক্টুয়াল চমানি ইয়াগুলো গতি প্রশাসনিক মনে মান বাহা ইনি নিমান সব মুনি অ্যানালাইসিস বাহা ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano tripura bo mang laghaiya aro mai phane tripura man mano tripura hongkai grata tripura land ba tripura land khari yu obti hingkai srai grata tripura bo ria tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria obti hingkai bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tongai dogne, ini serai. Abuni bisingo, সংবিধান ni bisingo phano, সংবিধান bising tui, edi sini tai sab hani khomotari nan, ini revenue ni empowerment, direct nona phani ni honani, jadi ni hano nungno ঠিক ঠাক klayai abot salok nani, agerom di tabuk নদ ধলাই 29 কোটি যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবুক হেঙ্কাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই ইগা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রংনো ফানা আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম ননিব উংনাই এটা যদি স্টেট গভর্নমেন্ট পুলিশ ন মেইন কন্ট্রোল খাইনে রক ও আবহাই রক্ত উনকো উনো সাজাক বলে বিজেপি নি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন ত্রিপুরা মথা সায়াসানে সেকাং ত্রিপুরা মথা ডিমান্ড খয়ানে সেকাং বিজেপি জনজাতি মোর্চারা অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্য তাই সেন্ট্রাল ন সাওয় ই দফানি বড় রক হাই উংখা আবো নরক হাসাল নাইবা নরক নাই দে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা নি সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো ই বড়ক রকন যত জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস সিংগাইবা ই হানি বড়ক রকন কমাজাকনো কমারিয়া উন্নানি উকলক ক্লাইজাকনো বসকাংতুমনানি লাস্ট বেঞ্চ নি স্টুডেন্ট না ফার্স্ট বেঞ্চ তুমদানি হিংকাই ই ত্রিপুরা রাজ্যব 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসে উকলক লাইজাক নি जों সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চারা जों কেন্দ্রনি নেতারক নংকাই বিজেপি উকলকনি ছাত্রনো বসকাং সেতলাংনানি নি সাউংকাই जों রাজ্য উকলক লাইজাক বলে সনো বসকাং প্লাংদি হিনে বাগনে তিনি গিলা স্কিম দ গিলা কাহাম স্কিম দ আবো খলাই চলে তং কাবনি বাগেনো ও স্কিম ডেভেলপমেন্ট ni bagidaro जोंबो उंनानि हिंकाय जे दिल्ली ननो रिनायनो नं अरब बनो लाजमां सिंजा खलाके जाया अब हाले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेत्रिन पुटन फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय दे हिंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमुलुंगो যত দোকান সে বন্ধ হিंगाय आं 12 तारिखो जेफ्रु त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो हिंगाय যত দোকান খোলা सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामनि चाइ थांनि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक आं बुजियाता हिंगाय त्रिपुरा मथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताऊ पर्यंत बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नगद थांगाय 20 रिमारक आंनुया खता 20 रिमारक बा राबार बागान सकसाय रिमारक गय बागान सकसाय रिमारक आमतिर आंनुयाखौ किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बाइनेम रगनो बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों ओ जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइति पाताल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा
बदलनो बेसी जुंजाल खालामबानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमे कासाय खालामबानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि सिपसेन काइपें आं हायनो एमडिसि साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो तिप्रा मथानि बरक रक थाङै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागा रो अमति उनको कावै दङ कावनि बागै न फाइनै सालो अगर जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजा गई जे एकेमिशन चंका हमानि हाबो नोटिफिकेशन फायको काम के ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हाय हाय एमपी बा एकेमिशन बेरायनास फाइनाय के बके साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिन अपन बागै 12 तारिख फाइलिया अब हेरो मी तमन मेन इंटरलोकेटर नोटि जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै दंमानि राजनीतिक जे खाइ दंमाय माने बीजेपी के साखनाया हनै दंमाय अब क्लियर के पब्लिक जे कन्फ्यूजन दंमोन बावा हाके नंत जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागाव दंमानिबा आउनि बागै पब्लिक जाते आवरत्न जाते कन्फ्यूजन नेते साइ साइ तामो होमाय विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांबलाय वानसुंना तो हाक्सल चतंग हामो नंगरा तुइ खानिया आको एकलाय रहरफानो जेपी नाद्दा संबाय बीजेपी नि कत कत नेता रगबाय कक सालायनानै आसुगु बुसा उंनानै नंगलि सातने दिनानै आभाय रग आसुगै चाकापसा नगे कक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नुमाय कक साया हिन तमन खांबलाय बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखा सिकन याना हाय मा तंता बखा सिकन या बखा पोवार बायनो वानसुगो गाबोन बागैनो आंखा हिनो बुइनि खापांगो खाको समनांगिया तुइ नुंले साबनि कक थारनांगै मिनि दफानो म थांनाय साबनि नगनि बिथि नांगै आनि साकनि कासाबा हामनाय आनि से बहक सावो एके मिश्रनि बहक साया आनि दफानि बरक से बहक सावो अमित शाह नि बहक सायाब्ला आनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि किरियाब्ला इंगे नुंले तामनि बागै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुं खलायतंना नांबा कारण मसानोखाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाकनाखै नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आकतर आचिको नु सावो इंगे नुं ताइसे ओ आकतर न से नुं थेमनां सारियो हंगैबा आबोनि बागैनो हिनां बिथि चाखाइनो थैनाय जा बिथिनो फानो बाबु अब सादि हिनाय सिनो बिथिनो फानो चारिखांका अब चाखाइनो नं हामनाय हिनाय चारिखाखौ न चाइपाइने बिले सराइबा नं एकदम पेरासिटामल न फानो सावै नं ताबुनो सादि याखन न खांगार सकाग्रेनाय हिने चागलागले नं बमति खलेने सानना नांनाय मिनि तामो बिनि नगो थांगै क्लोज दुरो थांगै बिनि खुरिवो थांगै बनम मताय हाय खलाइ नगै आव नुं न ताबुक सुंकमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय हाय उं तंगा हिनै ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाइ बन बुजोगैनाय कारण हायुं कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 लक्ष 13 लक्ष बुंग पेया नरबै नरक सिबि वालाय तंगाय बुयागिन सिउ एनएलटी हिम नुंनो एटीटीएफ हिम नुंनो नुमै नुंनो कगै थैलायो इ जिनिस त नुगो नुं 184 जन बसं राजा चाइ फायै तारपर निनि दफानि बसं तारफा लेटा पेटा सागबै सागनो त बसिबले नरक सानमान न काइसा यां सांका के सानो काइसा तिप्रा लेन सांका के नांया हिनो काइसा रोमान सांका निनि बसंनि बरनो नांया हिसाव बबा बखर कबर साना पालाबले बुइनेसो कबर खलाइबले जे बरो आं त बुमुं पन्द सावो जे बरो रोमान स्क्रिप्ट नि दिबान खलाइ फाइने रोमान स्क्रिप्ट नि बिरुद्ध छाव जे बरो निनि मुकुमु हुकुबुनि कक न आन्दोलन खलाइ निनि बथिक जागा आसुगै खांका आबो पक थांगु आबोनि बागै न नुं मानना जाथलाय साननानै सं साबनि बिसिंति खलाइ सं आबो खाइसा बरो बखा काहाम उं तंमानि जरा बीजेपी पार्टी ने ताबो भारत वर्ष जतने रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांजा तंखा नेने
যিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পুরো মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাবনি ইলেক্টেড ভাইয়াবলে আসামনি রাজ্যসভানি এমপি হইছে ব উনকো বলে প্রধানমন্ত্রী বলে আসামনি এমপি সে ব যিনি নর্থ ইস্টনি এমপি সে রাজ্যসভানি এমপি তাম খাইকে বা 10 বছর মুংসে খাইয়াবলে যে খাইমানি বিজেপি নি খাইবলে শর্ট টার্মনি বিসিংা যদিও আগে রেখা যিনি তালিকা হামিয়া যিনি ও উনকো সং ইন্দিরা গান্ধী সং রাজীব গান্ধী সং তিমানি বঙ্গে আমারও এডিসি রক মানো কিন্তু এই যে সেকেন্ড নিকনি মনমোহन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वाफिसे जंगसे फान सुमायाब्ला बीजेपी नि बिसिंगे सुगिला मांखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार ना हाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ या कवय साब हौसा खलै बीजेपी उं थांबाय का हांकायना जों बीजेपी उं मैखा सुदेचिन मानसारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मथांनानि जों बेरा खातरय रिनानि जों तो हाकाक थाना हियाब्ला जों तो बांग्लादेश कारखाना नहीं जों साइडआव थानाय हियाब्ला जों त्रिपुरालेण्ड से सानो इंडियन टेरिटरि से सानो जोंनि एडिसिनि एम्पावरमेन्ट से सावा दिनै सालाया नाब्ला ओके 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित साबायजों मालायमान करे बहाया अपडेट दं फारसेंखै बा पार्टिनि फारसेंखैबो थाङै मालायमान आं सानमंरबनिफ्राय बहाय बबाहाय बिसिंनि खबर बबाहाय आं त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुलाय मानि फटो नुका तामबा सालायकाबो बंसिसनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गेटाबो तो सिक्रेसी मेंटेन खालायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कायसे सिक्रेसी तंगना नांमाबा गे तंखना किन्तु अब थुंजांना जात खालायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेण्ड दे मानखा हिनाय राजबारी वो बाजिले फाकिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफ टी फुरु यंग एनसिनि बिसिंतै मानखा हिनाय समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखाबले राथै चाले माने गे आमते खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जगा आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता ओके बेलाय के हामबाय आसो पदेमा जरा रमय नरनाय तंगनि बागै इंटरलोकेटर तामो बुप्रमानाय तामो खा बहाय जरा अब हायरलते नरनासन आइखनारका पाइथाक हाइसिं सुंमो जों थांलायसिनाय ताबुक जे इन तंमानि जरावो अब हाय ओरुमुरु ताबु बुप्रो फाइनाय फाया केबो साइमायन तंमा पाइथाक कुइसन गावनो जों नुकुराव ताबुक इंटरलोकेटरना दा बिसि प्रायोरिटी रुपनाय ना चिनि जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपनाय बबाहाय इनि यकमन बा एनालाइसिस चिनि दफानि जुंजालनो न चिनि बसकांग तन्ना नांगौ चिनि दफानि जुंजालनो बसकांगै तनिवै खापांगो तनिवै इंटरलोकेटर तो सादिनो बफायकेने जत समाधान हायाब्ले बिनि साका ब जागा बिनि साकावो बबर बिनि साकावो ब जागा आसुक थाय ओ जागाराखौ सावैनो बागै सगैनो बागै चिनि ब पर्सनालिटी गोनां बरक लिडार रक ताबुक आसाय दङ आसायना नांखा तानि बागै हेंगाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंग जों नुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमाबाय बुफानोबो नुखा दफा हदा मुकुमु हिनै आसु खा नांदि सामानि र नुगियाखौ ओंखाय फाइनै साल' जोंनि बुबाग्राहाय बरक रक नेशनेल लिडार उंना नांगौ कारण नेशनेल लिडार पिए सांमासं उंमानि थैथांबायखा ताबुक फानो जोंनि नर्थ इस्टनि नेशनेल लिडार उंनानि थैस्राय रकनि बिसिङो बबो कायसा बा समस्त भारतवर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामियाराव हि खोनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नों ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नों जे जागा नों रिमाननाय जागा थां सगैना नांगौ ताबुक जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रकनि बिसिङो ओंखाय ताबुक तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रं गणमुक्ति परिषद हिन्नाय
हिंगाय किसाकाने CPM रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनी सावो हिंगाय ताबुबो जों BJP केन्द्रव दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका BJP नि बिरुद्ध हिंगाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबो चिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिना ताबुक नों जे नोंनि बिडियानि बिसिंतै तिप्रामथा IPFT CPM कांग्रेस जे चिकन पार्टी जब BJP फाइबायै जों BJP उंखा जोंनो हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनै उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाब्ला आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बरो रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बरनो रिनायनो जे बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले ब नन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 बोसोर नों MLA उंखा अब 50 बोसोरनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं मानि नों 5 बोसोरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याप्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया गे नों गोबां लिडारशिप रिना नांया गोबां कलक लिडारशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे IPFT नि बरग्र मुदि बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसाव उं तंखा एक लगे बरफ सालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा MLA मंत्री हिंगा IPFT नि 2018 नो कक साव नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो सालाया नि बदलनि बरबसे पयतो सालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरोबो पयतो साया आं तिप्रामथा फाइ देराखाबला हिंतम अभाय रक्ताको हिंगाय नों 5 बोसोरनि बागै नों MLA उंखा नों बानकुन रिसिबै नों आरो कक सानाबा सामान नों येब्ला लासिजाक ब्ले किरिजाक ब्ले हिंगाय नों उंको हिंगाय बलं बिसिंगो थाङो हिंगाय नों कक साइ तंखा तारमाने 18 मोरा बरमोरा लंत्राय सागान ताङो हिंगाय तिप्रासाना थकंना बगै बखाबो प्रवै दफानि बागै हि साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लियामेंट सालिया नों एकजन MLA उं फाइगामके 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइसंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बो हायब्ला 5 बोसोर पन्द नाइसेबैदा मंत्री से उंजा जत्तन हि मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाय बुकुं बारन नाइकल नाय खाता खोलो कांगे नुगोबले लेता पेता आउन बागैनो हिनो जरा केबनो नाइसिं तंगिया यागो गरी तंग तिफानो चुं उगो तिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मना जरानो सामुं थेपादि अनि सियार हामया तंथं अनि सामुंसे हामतं अनि कानमानि कामचुलि हामयां थं अनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंगैबले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मातंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो ताकबो हाय फायो काय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो का कहां प्ले साइ होनादे जों हायंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुना नांगता चाया मांसे सालाया नुंसाया अब नि चाया तो फादि कहां मुंलायानो हि सालायाब्ला ताबन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वानानै जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आं हिनो मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट पिलर नरक उंजा सितम के बेलाय के हामबाय खापानि लुकुरो नरक जरा कदिक मारमै नाय तमनि बागै जों पग लामो सालायका इंटरलोकेटर
8 तारिखे फाइनाय 12 तारिखे फाइनाय फालिया आंके केबो सालायखा साइक्लोन सालनायराव साइक्लोन फाइनायनि बागै बाथ्रा थाया आबरना दै गुसु सुरबै सालाय किन्तु लोगोटार मानखेनो चिनि दफानि टिप्रासा दफानि जोंगाल पाइ थांखा हाइया अपने लुकुराव अबहाय गोमा तंमाने जराव टपिक रमत गयै जों नबनि गोसखाङाव दुबै फाइनाय बिनि जरातै इंटरलोकेटरनि कलाम सालायनानै पान्डाव चिनि बरम गोनां बिदु देबरमा कक सालायनानै बिनि जरातै आसुकनो जतनो नरकना हामबाय मारो नाय तंमाने बागै हामबाय abo ki ang kharoksa tiprasangui ang kharoksa dabuna answer na nangnai na so full tiprasaro abuna answer nanna abo noron wan sukti tiprasano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo bjp khayo congress khayo Debbarma thakai cpm khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai just ba sinai kasaba an odikar to tamo sinai ang jamusung abu ban ang siman tomo khai tini nang kharsa hasten mantri ngei tini oba hai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla ban ma sine hene impose khlai manya first and foremost our totally illegal tai totally violations tai totally our ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joton nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khoroksan nang lama kidati hing tongkhon bono mokali khaimenya nang tini ST khoroksan amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlaimen khala kya keno bine against direction complaint case khlaimanu tam bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh kokborok sanai bo sabo je jungno bangla scriben mas sine ni sanai Hasil nung sao kebama social media ro borok kebama salai to ahai to a social media o salai tamung nai je kunung khakeno social media phai jotono salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act ko जों दिनै 2013 ko sin borong ha kamai tongmai kya
খরচা বরংনি খরচা ফ্যামিলিও যদি ন 100 কানি জায়গা তখাকায় আ জায়গাও নং 12.5 কানি বিসি তংনি মানলা আকে ল সালামই তনকা আবনো जों चबा खायमा आं तो गोबां पावबो साका 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनायावल हां स्ट्राइक दंका आबनियावल जों दिनैआबो साक्सेस नुफुनो ननां फुनुमान अवरा निउसपेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफर्म एक्ट अब खायफोर बोसोर जरते पाब्लिकेशन का बाहायके पाब्लिशन का न्यूज हो नों आफ्रोबो होननाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउन्ड फाइके खायने किलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायने साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारली दाबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टबो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपर न बरफु बिहुमरास अर्गानाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं जोंनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागो आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने सब न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट ठीक आज रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो चिरो खका इवन जे बय सुने र ब बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सुने सुरुंखा इवन चिनि एक्सएमएल डॉक्टर अतुल देबबर्मा ब बाहायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुयाकुय अवार्ड प्राइज को मानखा ते प्लस ब kokborokni tamo chairman tongfurbo bangla script by no master ni bon cbc budong mo sine suru khaike anga tabu nang sabno dusunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo tsf tuesdays मुझे सारे सारे चलना नि सिरे खोगे तेने रोमन स्क्रिप्ट जों दायरि खायदि जों तेने केमन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय जिन kokborokno रोमन स्क्रिप्ट सिखे थाखाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जतो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखानो रोमन स्क्रिप्ट बेंगके बरते काहमके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन kokborokno तेम साका कुजगति साना हंगाके जों रोमन स्क्रिप्ट मासयु ताम बागे हंगाके kokborok तिसाना हंगाके हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो निने ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन कान्ट्री फाना फाइका निने लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइका जे बरक kokborokno सोंना थागाके जखन बरक रोमन स्क्रिप्ट बोलते बरक माने तंग alphabet tam abo saino man tong hangkai kokborokno borok automatically borok serungi manu kiba borok saino manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya kai puila a bangla samama wan je kok sane wan saran bangla man enga afruse nang tini puila kokborok sungna ka bangla mas nai bangla serung mana porosa kokborok serung nai engkai bangla serung pakai ke bokok baru serungna namu semua bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড তংনা না engkai ইন্টারেস্ট তংনা না engkai tini nini ani kokno sanani script sudan thanteni tini manik saha handi tini je kuno government no je tong je kuno borok handi borok sabo
Ani kogna tam ka sine aba ani boros di sonanai. Bin thane kono right kiri bos sarkar chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tongto bini thane kono right kiri je aba ka sine. Abun bagan tabuna thaka chen bini against manik sahan against chen atrocity case chen khlai no manu ta. Hapano understand the bisingo dialogue the bisingo debate ni bisingo judi no bo obono withdraw khai out borong je demand khai mani abono je mar nai hne bo judi no sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini Kokborok roman script sinani saba kasuiman abang tini challenge kharala kem kasuiman la tini bangla Kokborok যখন Jeffro official declare jago Kokborok by Bengali official language नहीं आज जरा कौन स्क्रिप्ट निकाल रहा साजा तो कौन स्क्रिप्ट निकाल साजा करे इनका बब्बा जागना तू भी तीन ओ स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट नमागना हनी साका इंगा चंग तीन साका जेवान जो कॉक सादा रनो तीन Kokborok Kokborok से जैसे कपन मास हासे ने रमनी एडिसी सरकार जे वाली चाहिए खाई तो ना रो तीन Kokborok माने मास खानाय Kokborok रोमन स्क्रिप्ट माने मास खाने हनी लहा ताम नो बरक तीन एक्सेप्ट खाई मनो बरक एक्सेप्ट खाई में इंगा तीन से every month ने वो ट्रेडिशनल ड्रेस मा काना है हनी इंगा Kokborok ड्रेस मा काना है के पर काना कानो काइनिया ngobor khai tongmano setetang ba khaya tongmano abono bagina antini sanamo songo cinti prasarangno tabuno wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai je hlai tongno kasen du suni tongo basa tongnai tini ko Anthony Debbarma kok sai tongka ulta pulta hune bo kulai bo tongnai kentu tini sanamo songo tini jeng ahai bororok je Tripura sarok je dokane ni samu khai tongno borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hnai abrok tini or Kokborok saibo gathang tongno nagla haino komor thangko যেমন টাউনে আর Kokborok ছায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গেল এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেঙ কামাই থামে গেল আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok মুভমেন্ট ফর Kokborok বিনি সামুসিমিয়া Kokborok সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশান সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল Tripura দফারনে সামুমমো তিনি অবাহাকে বর্তিনি সই তিনি को जोंनो अबाहाके रावो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारना जों गेरु खायना नांगौ तिनि बसाबो 12-13 नखर Tripura सानो उनको निजिनो Kokborok नो रोमांस के सिने हने बाटा खायना केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनके चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स जों हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट त नों थुंना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo be sina ba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin bororo Kokborok roman script ba hamje ga hne bagle script ba hne sai tongna ro tini nor sau ao sini do parok sung kongna na ken no tini bong ni kalta no nang nai to bon kaltana nang practice khai to bon samu sai to bon kok samu nang kok sai to bon simon nang sui to nga ka nang Tripura nang bahai ke nang tini ni odikar nang manai ni odikar mania agabo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chowdhury wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera oi ha ahike khai tului yakung su বরথাং সইকিয়া চিনি Tripura sarok
কিন্তু जों बुनियाखौ सुनाय दे কিন্তু आबनो न अमसिचिने कालचार आहाय आगिन दिन जों नुगै फायो वा दिनै याखं सुसे ब्राह्मण तामो याखं सुसे याखं तैनमु बर थां सलक्या बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाखाय जों नंनाय चिनि सरियो चिनि थैयो जों आबो दाल बुनाय बो आहाय जों तिब्रासा काहनु धर्म फु तामो धर्म चिनि तिब्रासा धर्म तामो जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हातु हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा खुनि जों नंगौ गोबां मानसि नंगौ दं जों आबनो खाय जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बुनि कालचारनो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबाहाय खायमा बागन तिनि आनो ककबरक आं तिनि सिखा जाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्सिया न बांला स्क्रिप्ट बाय मार्सिया न सितो अमन ति कुट जखनते बुबागरा गवर्नर न सामिट खायके मेमोरेन न रोमान स्क्रिप्ट न बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायमा परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी नंगे आं एपीआर इंखा वान जा खबर खरसा ककबरक 12-13 रक ककबरक साराय ताफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि न कगन न प्रोटेक्शन खाइना रंनाय आबनि यागलो हंगाखाय हियरिंग मा तिनि गवर्नर सरि हाइमिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बस लाइ थांका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग Honorable acting chief justice tongpur ngakeno sakare immediate obno जों सल्मा खाने ताउन बाके तिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करि खनो उलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट उलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका it is nothing to do with the central government it is the state chapter state से decision मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हंखानो honorable को acting chief justice ताउन बाके जिनि केस संते कंटिन्यू खालिया केस सं डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा गां संका अम ताम बागे उदर देने रिजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नीसा अब तक नो रिजन नंगे जों डिस्प्यूट खायका अब न तैनो जों ताइसा आफर सावो जे न खायना न खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालंग माध्यमिक थाना किंतु तिनि तिब्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बर सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय छत्तीसगढ़ हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मानो होगाखाय तिनि जों तिनि ककबरक स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मानिया तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताइ दलसा फाइ सापायनाय बांला स्क्रिप्ट से कहां ताइ दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहां इगो बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजि जे हामजागमन सिमि जों साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हानजोंना बन सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनि डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय ब तिनि निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साइ तमा इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब रोमान स्क्रिप्ट सिबले बके बांग्ला में सिखा बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिनि ताकसे आं सानो मुसु ति थासेमनो उदयपुर कोर्ट नि फाइस सकाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो
bini jaga mana bini bufani jaga sara tinkani to bini nok thai dalan tongu aro nok tamja abono se tini khoroksa thuruksa kes khai bini bufa agi torni basini bufani aro jaga pai mafu hune kaisa 67 na dolil funugu nga dolil funugu borok kes hari thaka kes hari man pore ke borok tabu appeal thang nga abun sate sate execution thang jawka execution tamuka tabu commission chongre jaka commission of inquiry khaika ko khaika tabu hungka ka execution jeng sela borno arnong no dekhlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela nga tabu 67 no nung jaga payu nang tabu laga nini prasar khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke gang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai kha jato tabu ain mote kai 69 ni je sakar যদি ন কেবো ওয়ানজিফান থুসাপন যেকুন বরক এসনি জায়গা পাইয়ে নং প্রুফ এভিডেন্ট ফুনুমা গাকা আ জায়গানো সঙ্গে রেস্টোরেশন খাইমেনিয়া আ জায়গানো সঙ্গে ইয়াফান বারনা আবা হাই আইন কিন্তু 69 ni pore abuni tabuni pore gakai nangtai without permission without uno 187 ni je section mutabik nini land unino transfer movement nga tini o bororo sirisi tinsim tongme phaile ro bu pha phale kon thaka ni se dolu ka hunuge borok jaka mansine hni borok tini execution mute nga naikya bon ukil loki bor je ukil har khamne thik da khaya khaya tin faltu ghati tini pori nai le bakela nang 67 no dolil phunugoi nang tala ga mutation khaimia position ma nai menia nang bahike bin bufa thita ga duha ga so do bufa phal kalam thaka nang tab kes khaima sa amos borok se kes hari ja nga sungoro nubu tu khapangni lukurok nar lo joto no lam sobo tamninke tabukni I jorawo roman script no tuyi hastewo tika saroni bisingo tika soto pani bisingo khana gajak abono kitingei jonkini roman script tai interlocutor no tuyi tini chini programo chini haisho paika tini chini borom gunang bitu Debbarma nono lam sobo jonkini I hastewo tabuk tika sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocutor no tuition program salaine abon babe khadni ta ko tai buk somro no joto no nai to nane babe lamsobo nge chen tabuk sumni phasin thanglai sinai I khepe salta salni sika te ba hastewo ko goro roman script no tuyoi I pramothani opposition leader no Chief Minister je Koktum Simani tamningke roman script bangla khorbashi nai hne abono tui hastew ko ma jaga no mo thani phasin tei phanangthung kabang engineering phasin tei kabang ma jaga wo roman script no tei lama hin bongto demand khalai tamani abono tabuk bahake no phiro mong bahai bo bahai ke chini roman script thanani khangang nangkai abono bo bahai ke chung buskani salo joba khainai ka sanmung adai khaimanai bo bahai phemuni ne analysis bahai I kok thaini bisingo hungka abo laibuma kisa mas hotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je andolon khlai phemani o andolon khlai phaite je borok poilani
TSF ni General Secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia Jepurwo Montri Ungo 1988 Apru Sudhir Ranjan Majumdar ka Mukhyamantri Apru chung college rogo student organization lai chung actively chung khlai tong o apru no Sudhir Majumdar abo approve khlai disinai hine samani apru kai chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kuk mantri chini da ojorabo 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth Sarkar phaikane loge loge khlai 89 no abo chengkha hingka o apruwo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiogna nango laibu mano o apruwo Sudhir Ranjan Majumdar sungkha Nogen Babu approve khlai disino nai Roman script no Kokborok subject no Roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen Babu ne samani Gosijak approve hingga approve chini sorgiyo chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhir da ai file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা approve chung TSF tongprubo kok bangleka kok salaika nung TSF poila general secretary ungoi andolon khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharon tripurani commission ungkha approve roman script by no Kokborok no sikakai gothogo nei tal porjonto aboni chorcharok bo choli tong aboro talbo tongkho bo je commission bini purwo hingkai approve onglia sujug phaika kai chini taikasa Kokborok ni roman script ni bhasha commission phaika chini buni dofani borok hingka o approve chini pavitra sarkar ni je bhasha commission approve more than 80% chini borok rok roman script by no Kokborok no sikhi chao even university college rogo porjonto 80% borok rok no apro joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha aprubo je pore nai rok je suikurung rok je wansuk kurung rok saka 80% borok rok no soi likha je roman script by no Kokborok sikakai gothobo engai aprubo o commission ni bisingtibo tak porjonto approval ungya tabuk ungkai thanai 4 tarikh ei mas ni 4 tarikh tini borong gedang Mukhyamantri approve khlai sawi likha ja CBSE ba TBSE o jodi Kokborok pore nani hengkai Kok1 ji script by no Kokborok phurungjak thong pore jak thong tan bagai hengkai kaisa CBSE ba ICSE ba TBSE o একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনা উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগিনা Kokborok সাবজেক্ট না বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 নি সিবিসি নি borok rok khapang srangoi আন্দোলন khlai phaibani আবনা চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই borok rok তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা তংজাক্কা তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে Kokborok সাবজেক্ট পড়ে নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আব তাম সাকা নরক Kok1 জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানি থানায় 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে প্রুব borok rok kok salaika মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে যে কলেজ 12 স্কুল 11
অমতিরগে যে স্টুডেন্ট টংনাই রগনি বিসিঙ্গ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো kokborokno sui thokjago pore thokjago hinai even one buini dofani borok one sarok phano kokborok sabjang hamnai tongo borok porjonto roman script baino sui thokjago pore thokjago matro tripura rajyo 36 জন স্টুডেন্টসে kokwan jui script by bangla script by kokborokno siyo taike jotto student jotto boro rokno roman script by kokborokno hingai sui thokjago talika hamia jeni sarkar tongphono aprubo jeni borom gonang ex chief minister jeni borom gonang biplab kumar dev abo jotto bai IPF leader ba korok bai salayai almost approve unani jagao bini table tong mani enkai jeni dofani borok rogno aprubo khorok nui bidayok khorok nui MLA biridita khlaiga jeni dofani borokno biridita khlai abo kasai tongkha enkai 1988 uabo sini borok ni bising tino roman script ni kok thaibo kaso jakha tabukbo sini borok ni bagaino obo kaso jakha kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pop thokjago subu sui thokjago aboni bisingo chungtai onukha je ekta section Christian rok Catholic ungthong Baptist ungthong bongni LM bagbo roman script by kokborok suino borok kaito ni kok thaibo sulilai tonglai ang taibo nukha boida girok phano borok kokborok by kirtan da sapkha o kokborok by kirtan suipuru roman script by no ang suimarok no abkhe easy taninga computer suitogo hayung gonangai borok sohoje sunuthogo je kuno borok rok phatarni phainai borok rok phano kokborok surumnani hingkai bongno soroya k kh g g phurungoi sakhaise bisat bisingni ulo soroya k kh g g surungkhaise bo ani bhasha surungna hingkai abo leoi thango abo pir jagya aboni bagaino roman script by kokborok suika hingkai porikha hingkai abo taisa pore thogo suitogo computerized jug tagba computer ni bisingo chikhirok suimani je kono jaga message rihon mani hingkai abo roman script by no siyo angnukha je borok debanagoric no sajak nai phano office asok sika hangkai roman script by no suibele office roman script by no english by no sirai bele script roman ne a ni timi z porjonto ka bo roman script room sohor ni timi sengmani bhasha hangkai english hingkai ingres rok asu kusuk dofa sijak dofa se room rok ni nahareise bongni o script na solok nahareise bongni basa develop khlai tong hungkai chung ikuna khlai tong jak bolong bisingo tripura sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse awon bagaino jabarok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musungro i bodol hamya i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabuk nung BJP de khlai congress de khlai CPM de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de naki ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri awon bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok no roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা bo nai tong প্রশ্ন bo khlaio প্রশ্ন ni uttor ni answer no bo marking khlai hangkai CBSE ta mongya tong nai ba TBSE ta mongya ung tang nai ba aboni bagene salayai taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagene salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musung nai rok ukulugo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabokok sanai angoro ke nabo ang samani rok nugyakho hingkai nung kok sathani nini slide dera
nung kok satani nini wan sugmani yapri kasle no nung kok satani nini asuk thai de keple no nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk ni simi hase no aborok no wan sugole nini wan sugman no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ungkoni haino Kurukshetra Juddha haino Kurukshetra Juddha jeni ungko song Mahabharata Arjun song by Kaurav rok je nanglai mani on nanglai mani dol by birodi dol abo sab samai nanglai no tongkho ka Kurukshetra tago payakho Kurukshetra pai thangkaya prithibio Kurukshetra abo example se amti khlene nanglai tongo nainai bai sannai nainai no baheklai khosariman sannai no baheklai ang komoriman amte tongoi no aboni bisingtine chung baheklai mannani jaga lama baheklai chung srai srai klai sanoi chini je wan sugman no thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi baheklai e kok thaino phuarnani abore joto intellectual joto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani joraliya hine ang nongni media ni bisingti sanamusung Mungkin nunggu kasing saka 1989 Bahasa Komisi ini sudah dan bom dia Magendra Jomatiano file ini approval kasus jaka ini kok bay approval sini baru kasuta 2018 wo je pro biplab ini abang chief minister tongkro approval sini baru MLN kasuta tabu ini je 2023 Norok ni BJP hapang gotong nai kabung jong jati murca ni bakal tike tam le bagi siring tong norok apne tam movement abo tiklai dika abo salaya kho abo salai tong bisingo engkai salai mani bagino to pag porjonto lama tongkho salaya ya salai mani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri kha lama mothakjak thangka haiya salai tongo abo ni bagino abo ba Roman script no tabu khaina hingkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khaina bagai sudu BJP khainai borok rog yebele jotone bole aro thursa hine chiri ayo je umi tongmani je tabu mothani phasingti bo kabama kharang pisai tong kabama kamiam sani NGO ko amai kharang pisai tong ke tabu I tabu ini tongman jaro je barni isung tongmani Kokborok rumah script nanti abang nanti norok ni passing te jonogati motor ni passing te tamu pun step nah harja kai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok sama abo nahar jang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিকিবার শেষ নেই মানে হাহাই আবো চুং সাইমানে বলে ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখানা খাইমাই বলে বুখুক না মুথু রিওয় মকল না মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহাই আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহাই ওইখানে নি চোখ বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sanan musungman no nung saya hangkai ungya aunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo je suk khana pham bujiliya nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos gai nung ok thaisa sakai no nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung tanu bagai saya tongai ba borong jotono thuinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যতনো থুই থাংবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই নাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক ni kok thai nangmani jagabo nangnai hingkai nangmani jaga nangri thong obti hini angwan sugota hingkai ang nugya dipramo thang thong TSF ungthong TISF ungthong NGO ungthong বিভিন্ন society ungthong buko ang nugya bla ang thaisa mungse samanya ko hingkai abon bagai no borok
पर्दानि उक्लगनि बसकां फाइबाय खैसाव ओंखाय दाबो गोबां मा मिडिया रकनि बिसिनो इंटेलेक्चुअल हायकेबा एडवोकेट नि बिसिनो गोबां मावहाय राइट टू लैंग्वेज इज दी एट्रोसिटी एक्ट 1989 जे राइट आव दङ केबोनि लैंग्वेज अथाइनो सेरिमानिया अब तुबिनो 1989 नि जे एसटी एट्रोसिटी एक्ट नि बिसिनो तै लैंग्वेज तै जे केस खाइमानो एफआईआर खाइमानो होनो जे गोबां मा को आफाइलै दं माने जे दिनै दाबो डॉक्टर सीएम डॉक्टर मानिक साहा जे अब हाके काइसनि को खाइनो बिनाय खाइमानि ना एफआईआर खाइमानो होनो जे को ngै आवाय ngै दं माने अब नतुइनो नंबो हाके पाफियाव मोननाय जे बासानो तै जे कोनो बर'द आमथि खाइगानांके आइ राइटआव थांगे आबुनो एफआईआर खाइनाय खाइमानो होनमानि ना संविधान नि आइन कानून बेपार तां बेसे सिया जे सिनेर आबै सिगाके ताम सुलेखाबा आइन नि लामातै थानाय नेता नि लामातै सामुं खायनाय नों खायमानो हि साइ दङ हंकाय ताम खायबा आवन आं बार साव मयूर बलंग मुसाया फुं खोला जागासे मोसावो पीकॉक नेवर डांस इन अ जंगल पीकॉक डांस इन ओपन प्लेस Hingkai bobini o bekerang nanda hingkai bolong ni wafisa bofisa rok nang. Nung klaiman hingkai tam sulekha ba. Dito hobe korte hobe hingkai ami kormu hingkai nungbuhur hinai ba. Klaina manono sab yak khai tong ba. Hingkai abo borok klaya hingkai sititui bob klaya hingkai siani hletai bo adam. Da kubung phano da katal phano samung tangjagya hingkai damra ni hleba samung sugya. Gila MA pass BA pass tong mule. Chung tila khapara rung yase khapang phia gai kalai kithi khlai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tang hangkai sinai boror re tani porda uklok tang abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tango tini keri nini chair tini tango tini keri nini bosong to tong blai bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thang ni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani dai ba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba chenaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama ka hangkai BJP जनजाति मोर्चानि borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh bangla bhashano आंदोलन खलाइते न तो तिनी पाकिस्तान बाय बांग्लादेश आलादा अंगै 1972 71 बरक स्वाधीन बांग्लादेश बानुले तिनी भाषा आंदोलन बिसिंतिनि फाइबले ओंखायनो नि इ भाषा आंदोलन नि जागाव थुरुकसा बाय हिंदू बांगाली बाय बांगाली मुस्लिम बुलाय तांलाय थुइलाय बले किंतु ककवान जइनो थानसा खायना बाय हंगाय बरक जत पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खलाइकाबले और राजनीति को saya राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय politics लामा तंगनाय निनि हुकुम मुकुम वानसुगमुं अब निनि लामा तिन चलेनाय तम बीजेपी तंखांगाय CPM कांग्रेस तंखांगाय नंमा मुया आमंदरु पगनाय देबो आं आगेबो साबलाय नंमा निनि चाखतै मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निनि बसाबतैनो थिनां निनि बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हायबलाय आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाया जरानो आंसे नोंसे नामना नांनाय यागो गरि दङो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबैया थोथाय गाहाम दङ मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हायना जरानो न नायसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसु गता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी political party एमन एकटा पार्टी बरक नि बखाना वानसुगो तिनि खलाइफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंगि मानो तिनि हाइफानो ताइ निना उंगि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खालायनानै बागै जे नायमानि
abo taikuni political party naya gabun bagayna ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk বিভিন্ন political party o kabang MLA rok tongo abo bomti khlai agum nang je borok rok ageo Roman script chaya Devanagari khit chawo Kokwanji khit chawo hinai sabro khapang srangrinan bagaiba amti kok saka angta sia kintu o borok rok tabuk nini rajniti ba politics ni beremo politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihor awon bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dia nini wansuk manino ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nobar ba phana ma pinai abule sabo hangkai awon bagaino jorano naising tatong de yago gori kantutui nung 11 meeting hisaka yago kha gori tongo nung thang soi kha 12ta omtui nog leadership ba omtui rok wansuk purung rok nogo asuk tatong ja sito dora bu khosri baika jeng paithak phasing thanglai chinai paithak sumung kaisa tongnai je Roman script sanai tiprasa dopha ro sanna riya kono bagi manya oko be sana nai nang je asu explain khai tongmane je mane tabu ko jara tong ko salainani ba sanlainani samnai borok sankai rnai borok bai samai borok mili laike je samai manlai mano je ngot kok sana nai mani je Roman script na te tiprasa dopha ro sanmungo riya ko abudan dan sanane nukurong na clear ka sagi buku seng bahake bawa hai sini jora abu ke coba Roman script ti da coba kalian angka dan legal phasing thangana paithak sumung bisa clear case sanan baik nung to kok samsung mane abo anau elemba ko se mane khichone ri bahai ma tongsu Israel do pharok bongni hawo thangnani bagai Egypt ni 40 दिन bai thangna nangma jagao 40 বছর নাংখাপুং কাইসা বা কাইসা সতনলাই সকলাই লেমানি জায়গা হিমনানি রংয়া বুইনি দফানি বাগাইয়া বংনি উঙ্গনি বাগা 1988 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো 2018 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো গাব সাননান বরংয়া নানা বরংয়া বুইতো নাদি নি সাইতংলা কে তাবু ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবু ফাইনাল ডিসিশন নানাই দফা বসং হদা মুকুমু হুকুমু যিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি বাই অমিত শাহ ফাইনাল ডিসিশন নাও নেশন বিল্ডিং নেশন প্রটেকশন নি ফাইনাল ডিসিশন নাও আইপিএফ নি নেতারক ইয়ং এন সিংথং নেবার বা বুংথং বরক বাই আসুগো বসাও উঙ্গয় কক সাবয় আনি দফা হদা মুকুমু হুকুমু হাইউংখা নরক হাই খ্লাই ক্লাংজাদি হিনাই থাইসামু সাউইয়াবলা নুগিয়াखौ आं ताबुक त्रिपुरा राज्यनि जतनि उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानि बले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरंग न यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संग रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा लेनि कक थाइ कुरिखा ताबु तामनां आवर पाने सावय कारण आनि कक आनो सिनियाखौ बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरानि सिनि फानो बंगना तो सिनि बले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब हि साजाक फाइफानो ताम तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खबला सामानले ताम साकाबा आंनु खाबले लाजमां सिंजासे अरो सिआर काहाम जागा रिजागियो सिआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सिआर काहाम रिया हिंचे वाक आउट खलाय फाइबले 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाबला अबति खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापां स्रांगै जे बरंनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं सालांगलिया फानो ताइकबन बदल दे साना हंका अबताइबो साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइं गफरके फुदुलु दुलुंफं तखा वानसुपं अबले बगा हाय फुरान हेमाने तरुरुक समरुरुक फं दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आवन बागैनो आबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय फेंसारुरुक
Kalau ka horung hangga buah se kalau angkor pai mahai. Abo share kaham ni bagoi de, rang ni bagoi de, position kaham ni bagoi de. Hingga abo sini je long range naharbani abo poglai thango, poglai thango. Hingga tabu sung to ঠিক jago mas sogoya, sogoilia, sogoine bo nanglia. Karon jebabe lengsuka life nung jaga TSF ni general secretary hinai nung आंदोलन खाई फै nung se fight sakomi khibo. Abo তথ্য কুড়ি ফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতন সিও আবরেন টিএসএফ সিও আবরেন টিকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাক অক কথাং তংনি গিলা তঙ্গ দা মন্ত সং যতন সাও টিএসএফ খাইনে আফ্রো দা মন্ত আফ্রো মন্ত কলে টিএসএফ নি আফ্রো জলে লাयो দা শ্রীদাম টিএসএফ নি আফ্রো ও জরন হাইং লাयो সুংখা আফ্রো কলেজ লেভেল তঙ্গ স্টুডেন্ট টিএসএফ খাইছো সুংখানাওই সুং থামচি চাও Gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya apai sung tongka kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaikan kai sung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taifano dofa bera khajak tong gura khajak tong amtui se naible gai BJP rinan musung tongmani jorawo nung sanna nerungya hangkai ungyable je jaga ke ni nogo phano cheni mohan bhagawat phaya rajbari phaible kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman mule tini no cheni Amit Shah ji be malaiman mule borok seri nai tabo ga o jagao jodi sung joton mili hoy Sung itihas ni karena laibu mani bising tiklai sung age kabang tong mani khosokha raja bai duli bai palki bai tong mani sung tabu BPL antodaya kat mangti tong jakha ngai sung age kabang tong mani tabu khosokha sung tabu age ganang tong mani talukdar tong mani o talukdar ni yak rogo tabu BPL ni antodaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne sung saina nangkha je thangmalai tong nai ro khwai hingai age Kuai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabo talukdar ni bosong rok rega katui matong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar bangsi khoye hungai durun ki durun jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingai o borok rok tabu tam tong hingai jotona hangsajak ram prajak lengjak kuno sabjak yang tongkha aboni bagai no je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to sung to ang to begiar tong gaun bagai no jorano kok hasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok bosur strategy plan khai slamu yako agreement of sign finally ready sing joto civil society asu ketu ni baru sari keben bule abang se sung tina agreement sign khaimia nga tini sing joto success sing thama ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bang se sing tini success sing ngiam abun bang tini sanamu sumo hadi abun generation role amtile ilungia na khakau karo sing joto no thansa joto no joto no bo nayu তিনি Kokborok tui agi CPM sarkar tongfrubo commission selamjaka pavitra sarkar commission selamjaka তিনি pavitra sarkar report submission khaiman jaglobo paisa satisfied question selamjaka a questioner university level college level school level intellectual level bureaucrat level ko da question bagjangman yaglo borok tamonai borok jotono soi unko urkha কিন্তু যত না জানে বিসিমো 75% no তিনি roman script no ঠিক Kokborok ba kahamuni sajaka ngken amuna aba hakeno তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার abuna implement খাইলান নি সামসরণ কমিশন হনিব সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংফুরবা আবো রিপোর্ট খাইজাকা nge tabo kumu Kondo Chaudhary kumur ranjan Chaudhary
bini puru bongko jaka joto numan istri mang seble dinnar saimanu sakai cintane a question tong bor sab answer ka anono pura file sun declare riman nga tini sin Kokborok silena gamama tong tong bor busuk jorte Kokborok no hamdage boy simang sito tini university bahagian ko Kokborok soi kya tini jesin intellectual no Kokborok silai writer of joto no governor ne or thangi salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rangi paina rakha muno for unka Kokborok abni ya bolo log lagi no vice chancellor dingi Kokborok di khuluk dini mak khuluka ake tini Kokborok university mulai ab governor se kala sasan salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke khaljak mu Kokborok na abun bagino tini sini boro sinana jaga sini boro cabin eu to ka chung joto jang successful cabin ma ka ani khoroksa self center selfish bagise tini sen ti prasar kulugu matong mo bin self interest bagi bin pocket na bagi bo thane pano derri dai 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন এ আবা হাসি শুধু আবো সিমি তাবতে সানা মুসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক हुndi অফিশিয়াল উনকা অফিসার हुndi চাকরি ত্রাং টংমানি দিনকা বড় ফাইজা আনথানি এসটিজিটি র টিআরবিটি র 230 বুঝিনি এসটি রং সিট ও এসটি রং সিট Nka you are on something 84 nka S zero nak gitu. Abno advertise motor kaya borok exam rubai kya. Tabutam kaya korsa dipok dako dipayan hune cash khairi rika. Cash khairi mana jagulo tamung kha. Cash kaya cash khamen jagulo nka kaya. Put sai rika. Amna amo 50% exist to ka reservation. Am bahkan ma as per reservation system ka khala denu put rai rika. Agar 230 বেশি কোন 17টা সমান সেনা না 230 টা আমবা 230 টা আমো তিপ্রাসার উনি এসটি উনি আমো কোটা সিট খালি তং তং ব্যাকলগ আমনো ফুল খাইনে বাগাইছি না তিন আমনো তিন তো সরকার তো ক্লারিফিকেশন খাই আমনো তো বড় ফাইট খেলি আমলা না যে এসটিজিডি সিনিয়র টিআরবিটি পর সিনিয়র বড় তাপ তো কেস কইতে খাই তাবলাকা তো চ্যালেঞ্জ খাইনে নামছে প্রমোশন ক্ষেত্র বমতি না ST seat no wachano super seat khai you are joton nai tong mai kha goba ma jaga sing tabu thui tu kentu chin boro buji la sing thai tai bu sik khaina ba la sing mo jodo dol ni sabun man asa sing mo phan man ble ne ke bo phari sing no logi na ke bo phane ke ei oba hai si abun bagino ti prasara নিজের কালচার হুকুম হুকুমদার নিজের কর্মদার না নিতে और मन स्क्रिप्ट बारे जों खाय सिन कौनो आब्लिप खायना गाखा जों दालाखि इम्पोर्टेंट नांगै दं कारण ताबो बो बर बांग्ला मिडियाम पढनाय दं काबिनो बर जे चु जायगा रंग जों बांग्ला मिडियाम मार हबले nga tai to joton je chu na ke joton english medium nga bangla medium mo pori bule nung bu jor sa kai mana ba ha aun ba na chuklu tong bule bolo english pori bai se nung tini sin bor america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai delhi mumbai ke joton nuk nai bule nung bangla be si pori thang english pori nga ka roman script pori ka nung tini thang nama kumu jaga jagao bangla script bai e abon bagina ma wan su te kalayo wan su dui sung samu kata tama am su su kok nga e oba ke so gobama tongna ang sin taku burung sanam so oba ke so ka no ra ke se challenge ma kai na ta sulo ta no next day so wa ke so tinin sim ka sin ya ba henover ka bong jai di nuke wan ji tong ni bo no objo so de se ya pa nga ta owa ha si si so no so li to
nge tabu ni kok no sutu se buni do phase non জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোনো আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোনো রাইট করে जोंनो बेंगल स्क्रिप्ट बायसि मा सिंने हेने इम्पोज खाइनानै बागै आबुन बागै आं तिनि साना मुसु नि ककनो तामनो बागै बौनो कक सिनि नि दायनि तो एकटा ना का नों बिनि स्क्रिप्ट बाय दंनि नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेन्ड नोंथाय नों बिनि ककनो सोलों थांसेनाय निनि ककनो का कवि थांसेनाय आरो निनि कक उलुट प्लुट थांसेनाय कारण चौधरी आं तो वान कक माय फन चौधरी सिने थागा कासे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कासे नों एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन थायो स्पेलिंग से खालामनाय इवन आं तिनि आं मुं एन्थनी हनै सिने थागा बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश किबाबे लेखबो ngang to saimen kibabe lekhi ta ami jana dai abor aga bui basa na khari Anthony spelling ke emoni bangladesh rokno bui wan ja agamon bagene kun jaga wan ani mungno bangla besine thaka bono abdul satubui angna ka angno sire na ya bakara sarkar ro bang makhai na thik abon bagene tini sanu musu tini manipuri rok maite rok age ekdin saja bon script kamai thang bor bahina begun script suno suru khaika उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायना हने कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बौनि स्क्रिप्ट उन खलामै बर ताबु उनि थांबाय के बुसो बालखा बर स्क्रिप्ट खलामान किन्तु बर जतन थांसा खरसे इंटेलेक्चुअल सि फुनो का अबसे सिनि जतन यूनिवर्सिटी बौनि मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केन फिनति प्रसाद हंकाय गसिमाया खरसा ताउ रुमन स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट सामो नों साना थाकाबो नकाबा हाने तलाबाय ताफात आहायसिं थालाय आबुन बागैनो तिनि साना मुसु अस्ट्रेलियन अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रखनो हुन्तु नर आजागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रुमन स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज दं ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे कोंगाय पाव बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताबु बर बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमान हिंगा का कायसा कारण पासंगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आमनो बागै जों पर केतु जों परिमाननि आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा हेनो नों निनि सेंटिमेंट दं थां निजिनो को रोमन स्क्रिप्ट बायसि सिने हने जों जबा खाय दं मजा गाबो ना बांला बायसि मा सिने हने डाइरेक्ट सोननाय जों सेंटिमेंट ना रिंगिया जों थैतुंना रिंगिया आनि फ्यूचर न बसि दि सना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसु का बेला खे जोलिवा साक जोलु आनो जतन से मूर्ख kana सिया kana ane teti prasad tahotai buku borong taise sina na mawansu tan bagi hindakai joto jagano jengkai thuitu joto jagano sini yak moto joto jagano sini brand distabu tan bagi hindakai jekono sadha sini bagi saya kana sini bokro kling khayawo sucibe subjama hin thang hingai jengno siliana je sinai ra ke to kun bokro unjaiya जे सिनार का बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो उनका बरखा इंटेलेक्चुअल ना अब ना हमको इंटेलेक्चुअल ना मुसु अब बाकी ना किसा नरसल सीजा नुजा तो का लाभ किसा फुनु अब उन बाकी ना खूब वानाव अब यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरंग ने कक कमामानी इन डेंजर उमानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहायके प्रोटेक्शन खाइना आ को सालाय तो
आ जागाव सिन हिंगा 12 लख 13 लख Kokborok siri sitin si maksud joton se research language in the wall hini hinjaman a borok sitini khai nung roman script sidini saja tongnai ha jotabu nung sala bangla script ang sisinai siriti bage sine romi nung bangla mana ke sala siriti bage bangla ba sine cherek di bahkan engkau bangla baik sini, ha? Cir di bahkan sini, sini mana? Apa orang luar semua nak usah? Nggak tahu nama ke sini borok, ke sini borok, kebeng. Ang punya dusuriya ko, an boroknya sang dus maru, boleh jatuh thangsa. Tina orang mana? Wajib busuk. Bon kasana bor respect hoito tini Rabindra Sanggeet dangkumu Rabindra Sabu akabu joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thacha sengkai chini kabama dal bidar tomo sudu se sengkai abno state dikhe seng abno protection khai abno mani ui kahan kai seng respect na ringa ma sumbal thang sudu su kaisana haina sanani kaisana kulnani kaisano ukluga hanya sanan kaisano bahkan sa kana thanga ka bono soklan nangmani abro ma se mali election fighting ka bo bono khibi boso thangmana angsa thana amtira humno sing serbai to buli to pakai tamu je sinai nugnai borong no se mar honai kok satini borong no se mar honai decision making natini borok semar na a meeting attend khanya bagi huni ro borok selection sinoro hangka jotona self independent angseng na othoso ungi thanga kobo aro sun kono contribution khai mani aro sun thu abon bagi nang sanamu sini borok phari khasi basi phari pal khai o human script khaya hangka kai जों chief minister ni nong khoya secretariat labani जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तलाय सिनि बुकुमबार जतन फारि जोंना kai जत जानो ब्लक लागे नागेना बसुनो रोमान स्ट्रीट इनफोर्स खाइमा ह खरसा बर दिसनाउ सारा तिफ्रा सानि culture kong dong so khaile haina abu boro nang khabo je elected member tam khaile khaya abu bono laiti boro khaya phadi jeng tai jota tipra sar thaja unglai or human spirit bagi phadi kaisa ja kawa aim khai objective nawi jeng khadi sobo khai tao mum phako ko boro bagi bo sobo khai Kokborok site so Kokborok bagi mang soba khai tu tau tak se tamo dan bikar rai president abo group ta se jotono no tubi kaise group khamen bor bahai no complain duoi protest khai an kulai to tini university ro bahai no abono tei bor site tu je student no abono site tu bor protest khai to tangka dal bidalo protest ahke khai to masai kaise jotono tipra sangai nakha bumurlia tini muma Kokborok khangka ba ahke problem pu tini tesa khangka ba ahke problem pu tini Kokborok site soba khai ka ba ahke problem pu khani ka khai abu bung nasna lia pai jota kaise jota tipra sa ongkhore soba khale sinane nagena sini Kokborok no sabosung no Bangla script ni mas ni suno enforce khaima amti thansa dang mano aba ke sobada khaima no khaima ka ka sing thansa phadi tai ke mono nasle ui kulai sare kalai kan silai musuk sui tong final khunya ui phadi soba khalai abo se thansa na ang sajak no sob somoy nung BJP da khai tong CPM da khai tong Congress da khai tong tipra mota da khai tong ni party je kono party কিন্তু
Tipra san kaisa thansa nijine culture phaipu nijine kong ni phaipu nijine mukumun phaipu le aratai omtu benar ta hna sile pal khase phaisin soba khaina na umi daman phadi abo ngka kai saklai bedi bufun simi khaine sing CIB pro CIB pro media through saklai ka press conference सारा त्रिपुरा 3 दिन से paralyze खाए रखा बोले अब परस्पर सुनो ऑफिशियल लेटर हुए डायलॉग आसुबो आ परसेसन दिल्ली उ थांग केन सुना अप्रूव होना युका दिल्ली थांग रा तुबि रहो जाकना बुकु को आ बागर सिरि सिरि भाई तिनी सानो मुसु रा तुबि रहो जागिया साइ रहरु नर थांगै पाल खाइ जतन ready plan khai phai no agreement se khai bu jeng salam ja talang thang ja sab kebung ba chin bor se kebung bula abang se sung ma khai abang se sung agreement soi ma khai hai pa no a ko bu sung a pu ro saran liya a ro ba sung siring ke chu khama tong kha a ba ga bui sau tang chu bu to si si sun bu ji tabuk de tripura hastewo roman script no te je kok asadai tongmani lai thangjak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk te Kokborok roman script bangla bai nai CBC abno te je tripura sarok bo khorang kisai tongo jono roman script bai bo jorani sini Kokborok kokno roman script by masrinai ba amhai sanmung kisoi bhai o jora belai belai kra hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamnika ang o dokona hamjar ba ani je serma tui sirung tongo aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekana te bandolon cholika jodi no te live ma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sorot deb biri gণমুক্তি পরিস্থিতি কোথাও ang nukha apro Kokborok bai phaika do saksai fekai to sini gorong sason santini pharo kobni fekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur Kokborok snabar manka anu khara samukta aban thani boibo tongo gণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা pore di kai sini Kokborok ni jini basa bai tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabugo bitoko kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankai রাজতন্ত্র amal hoyto na simon derajak karon chini rajarok se Kokborok no kono groto sile ha Kokborok bagai kono apon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta Manipuri rajar le Manipuri language tongo even borok jokhon ngo pro sadharon kisa borok si Manipuri rok asamoyo chini songhal teke bangu hapo India joto khoka ga kentu borok bangu ga Manipuri rok tini the 8th schedule je 22 ta tapsutra 2011 যতই 22 টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়া ও স্বীকৃতি যাক এছি দিল 22 টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা আনতানে অবত যত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি কাই মৈথালি মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22 ভাষা ওংকাই আবো তাবুক বারনি সংবিধান স্বীকৃতি বরক আবহাই ল্যাঙ্গুয়েজ দङ nekokhay ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang gosiwo puile sekang sungne o 22 ta basa borok স্বীকৃতি khajakpru যখন নাকি বারনি সংবিধান চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা आ सेंजाकफ्रु कयटा भाषा स्वीकृति बसक संख्या बराफ्रु ओ पपुलेशन बे बरनाफ्रु भाषा स्वीकृति खा
কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবো কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো आं जवान समाव मते तो काइनि काइथाम बासारा एड गन 19टा बासारा गन पुले संविधान चौफरा बो पुले संविधान चेंफ्रुन जुदि नाखे काय तो कसामपय रेकर्ड मालानि नाय ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 टाका बरक देबनागरी अखर ग सुइना वय बरक खायरका बुदु रक्त मानथा बरक दाबि खायमान खायबां बरक 12 13 खुब समत 12 13 आबो ताबो नखा किसा तथ्य फिलाना बरक ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक बो एचिडल आरने काइसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इनका बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनि बुडु लैंग्वेज रबस उजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत एगिन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने इनकरन का आईएस रनगे बांग्ला रंग गायनो गायसिनि ककबरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु ककबरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्रेटरी गरै sin boro ayas ni botangi diki mayang kai bangla basi marnai arate kaisa interesting kok tongo sin boro wasole sungpule sekang iko miyawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang sungna nango sanango नों हठात करिया थांगैना ना ताबो नों और अपोजिशन लीडर खाने बोइसा का स्टूडेंट ग्रुप ग्रुप प्रेस दिखा फाटफाट खायो जदि नों बरो साइड कांखाय बिना आंसर नों अब सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसा नो आनि को खता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुया सिनि खागे मुफुमा कहिन मेच्योर माकतामा ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो किसु एक्सपार्ट बरो लिंग्विस्टिक ऑफिसर बरो बातनाय किसु लॉयर बो मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपार्ट अंफ माना नाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अम बुसुक बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिंखा सिनि बागै खाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतमा उड़ीसा सिबुसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पॉइंट ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रखा बरक जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरै स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बारो इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69% खायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक नो खाबा का मानिक सरकार बरमगनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर नबन बरनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाई जमारिक लांखा जों जे अर सार्वे के मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो तिनी चालू खायना कोनो व्यापार गया अब स्टेटनि पावर तो तंगो आर्टिकल 46 अब डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागो आबां परीक्षा रवनो जों promotion of the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखा पढ़ा खायथां मजे सखायथ सिनि तो पुलिस लैंग्वेज से बान नायबे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आं निजि कक सानो सालसा गौरर उपकारिता बैशिष्ट्य तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 वार्ड मा सिनाय आं गरनि बैशिष्ट्य सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रम गरै अमक समक नि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फायतो आं बांग्ला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगन सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे थां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फाइलियारा समय सैमा मुले आंका आरो वनि जे रचना आंग तंमानि 10 नम्बर तंमानि आं 8 नम्बर माखालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बुतावा आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबो तामनि बगे सिनि प्रॉब्लम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो संगो
kaisa manini ti sing sanglai tongmani obo kaisa butu ase puila sekang sabi kathiago nagrari tabuk phan nini odikar sisiako mo basani odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করিকে আনা তো কবাং মা আংনাই নিও মিয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তাই জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহকরে आं तिनी सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि बो सार दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांग्लादेशी कलोनी शासन चलि दङ आं बांग्लादेशर हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फाका भारत भूखंड फाका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा इस्ट पाकिस्तान खारिफा फाका बोलतो बट वेस्ट बेंगल से बक्ताउनि थानांगौ केकेन तो त्रिपुरा खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাচফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড দে হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বত না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसाका सता लैंग्वेज ति बकक सा तांगा लैंग्वेज कक सा कांकाय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम बा मो कासे सि कंसन सामुसि लैंग्वेज सम दां ताक साका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसमै जेकुनु जाति निजेने कासा उन दसिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि ककबरनो सामुंस नाले सिकाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमाय थानाखा बासार सिका ककबरक बासा एबुलिस खासिका वानसुगै नायदि आबानि कगया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खलायो वानजैनि इन्स्ट्रक्शन मन खायदों तिनि तिप्रा मथा खायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासे हिपोक्रेट्स तै नरं जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फातै आं गया साबद माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सि राजा तनहे बक्सा सातु किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंगले आगि राजा फुरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखो बुतु आंजागौ तिनी प्रजा करिके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजाबो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनेरेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आन्थने बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि वंश कर्ता बर्तानि फाना तंखुन बर्णखाय बरनो फेकफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत्त बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गैया ओंगै सामाइया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खायप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बागै प्रजारं बागै कोनो कायसा कलम जरि तखाय हरिदान देबरम तिनो फाइ बथार फाइलां सौ नो नाथिं एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बागै मुति सेबगान सियाकरि फियाबा राजपरि बाले सेबगार सेतुं फियाबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल ने करनि फाइ चाकरि खाने रले सेबगार सेतुं आर्टिकल आनि कगया म नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटो न प्राइन तो गनो नाने दि कोबि कगदा फियाबा प्रजानि बागै देयर इज नथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगु फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै ने मिलिशिया नै तंगु पांचटा बेटालियन तंगमानि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरी शेष बंग बे कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताको बरक कुबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने दिनै प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका
प्रदूत जी नों ताबुक जे हिमुई तमान जे मुभमेंट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबाय दफायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जत एमपी सियाकारी माने जत प्रशासन सियाकार माने नाके नौकरी चाकरी पदाकर मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जत सियाकार समानाय जों बिसार माया साक्ताय थैथौ थाजुन इहुदी रनखाय गेसें और बथार 70 लाख इहुदी का बुझ बथारका सुनखाय slowly poison cry genocide crime ke sono botha thai India government knowingly it is doing or not kaisa korasno kharan krikha anonor dili botlang naji o kok sarai bro bo micha bo narendra modi bo rahul gandhi sarai purang saka latar khiri yang sauti prasarma tamone baga oti prasar kam obisap flaika ba tinesuk thongjana rajniti bai adhikar bai rajniti phelayo संख्या अधिकार चिनी फंडामेंटल राइट चिनी नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट बोर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन गारंटी रहतो इंटरनेशनल लॉ गारंटी रिजा भारत संविधान गारंटी रिजा और गारंटी चिन बे तंग संग्रा अब दे दुखना के चिन बोरां सेमनो एमएलए मंत्री साना टिकेट बाके से हपं सबं कालायतो नेता साना बै कालायतो आं प्रदुजिनो साका नांखायले नेता कतसले जीएसटी सले काय Tiprasa kaunci seram yang saka. Tiprasa kaunci seram de yang mediatif saka. Tiprasa kaunci seram boy. Joto samasi percentage ka tu pedi. Debbarma ni tahu 52% ka 52% bani representative kaji. Nini kalau ya jadi saka 7% ka bi sadana top di. Ama haka people council Tiprasa people council seram boy. Joto na kono orang kau kerang ang netasana masuk maya. Demokrasi ni jakanya kaitanai. Nini kolai kabang jaga Debbarma besanai Debbarma kabang jaga kolai besanai be jamatia besanai awang wa ko ya pheba tawu chini movement ka until unless tamongai seng tini baru rahman pore o hawa buni dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nang nai ni khub muni kothok IPF te orka political issue ka sikre aro bonadi aro je borok to khajak mani notice mani notification khajak mani aro borsa thakba cultural mote development si ara political kokasa senadi tanggap ti khaika samna kirito dili thananya sengboku ba phikwa kai kini ang sau his fit botabuli phena bai fit no product অসময় কিন্তু ববসত সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতন কা কাম জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুজি বুল ফাইকা नों गसी खिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसाचिंग सचिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब तब राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुई फायो अमंगुई फायो ना बुजागा फाय मुनि जागै था बाम जागै था फाय सिंग साइबो माया तेको बिन कमिटी बरो साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हमजागो आं सिपिलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का तो हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा नहीं बुमा बाई तो 1996 से पे आंग से पे पास ताबु खांग बनो राजा से हिलिया तांग हिनाय आंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लांगे बतां सा आंग त्रिपुरा कक सारि सिमाया सो अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रांग तक बायर थांगे जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रांग राइसो आबो बांकु बे कक सावो अमनि साखि साबो Education Department retired Dilip Debbarma tong apro borok nathang yeble apre edition shoes e phenai borom gonang sunan borom TSF phunga ki da bolin do Debbarma tongo tai TSF ni taw progoti su khaitonai sunil bo tongo an bisla bapro gi klan thong apro futur bujaka angno boisap samara si birudi ne sabu prodoni birudi saga ha asudi bosade ha dev devata mai devta hintonai sengsible agiwa माइ देवता सिनो जों बाक्सा सिसियाकना माइ देवता साने हिन बिबु देबिनो जों माइ देवता पद्म जों आजके सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार बिया माना सिमे मुसुं आबै दंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाइखसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै wan deruk siyo wan jeke jotong kaha baksa biri bikram no lob layo
आं आबो रिसार्च खालामनाय खा बीर बिक्रम जदिव न बतमु त्रिपुरा हा बेबाक त्रिपुरा से चिन हा का तांगी रिजर्वेशन खाय का देख न बसरी अब भूल बेबाक त्रिपुरा से बो मत त्रिपुरा से ने बो रिजर्वेशन खाय तंगले जारी खाय तंगले हां अब सिन बरक साय तंगो ओ ताबुक जेमन बाक्सा बाक्सा सिलिदा जों मंगोलियान हे बाक्सा बाक्सा तंगो आनी नि मंगोलियान नि ओ मंगोलिया रनि ने चाइनीस रनि त्रिपुरा सर न दाबो नाय फैया नि कोन बर वा बनसु गया बर बक्स का साय तंगो yang kabla sengka molina seng Chinese tang osengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangai neka Arunachal thangai neka jekono gana thangai neka jotona jani bai jasi obo simia all India ang thangai neka tabo bang dui tinta all India organization tongu phaide kereng kang telephone ta talangkai na tabung anong ko phaide thangai ang abo mena Assam bo takla yung thurang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिगां वान कबां हिंदू कबां जदि साइटों काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खायरी में काय 1970 नि सिगां पनो आं खायरी में कां तिनि पनसो देश दुरि नां फासि रिनां गसौ आन था 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার জাল মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাইখাবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আস্ত বল মিটিং রেসা সে সারা গিয়া बांग्लादेश फाइजे संचिनी ससिनी मेन समस्या सबा बति लिडार सामनाकिरि आं हरिदे बरंकन बडीगार्ड सिकिउरिटी आं साइतंब्ला वानसार ककबरक माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों त्रिपुरा सनासिल तंनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो सावो बाक्सा बाक्सा आं लुका यूट्यूब रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायकाय काम हाँ नीने कुनो शांति कालिनी बक्तो नि बिसिबे यका कहाम कुनो पासा नि बिसिबे यका कहाम कुनो फादर बिसने बिसिबे यका कहाम थांगे नामा फादर बिसिबे दफानि प्रॉब्लम साने माले नंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै साले नै मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते मते जाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनस इस्टिमुरनो बागै साखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र प्रधान साबो तामो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबा तुई फेदानो मालायदि आं काइसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप माना चाहता है आं बड़ प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुं बाराबा ताबुक 95% ले तिनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बारानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै कां तिनी फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बड़ खबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आनो ताबु नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हाँ आंटांगा कौन साइटों मासरी ख्रिस्टान का बुची मालिया फोन केंतो आनी ने बुखु बाइक नाना शिकार खाइपानो आं तो आनी जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइटों और ट्राबुल्स खाने बागे समया धर्म धर्म तुई बसन ताबु बक्सा बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि को लाइतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण है सुरक फाइगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटिनि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम त क्षत्रिय अंकानि ने क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फेमस नों तिनि वाइसबन नि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फेमंकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगणति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मांखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागु रेखा बरक बरंखाय ताबा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बाइके सारा जताय 35 बছর साना मुसु गताव बरब
তাই 35 বছর সাকে ত্রিপুরা তাকে ডেভেলপ বুদ্ধি ডেভেলপ সেরাই সেরাই সিরি অ হাসিনি অ হাও গণতন্ত্র মানে অব ইংলিশ কেন ফদুলেন গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রচারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम बरक फाइ हानि मालिक नाय आंगरो तिनी बर और सरांति फेम आनि कुनु शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कुनु आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घाबा आएगा जों बाहाय आंगाबो न ताव चिन्ति पासन यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कौ मिस बका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदां नां कातिसिं नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे बार मासो चिन ताको समिले खेरा खेरा सिंग द बताइ मिसिं का सालता गनो जेम्स तो सालतान बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइतंका कलेज चिनि ताको घरिदनले ग्रादा तिप्रालेन मस मायान सो आंसा मायान सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बक्स आर्टिकल 2 3 बंस 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबनो खायो नंका नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुरो बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो ये स्टेट कोतरिक सबाइन मानो शुक्र मानो गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसांगाव रेचन कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदूत नि दला बादिवै न तैसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापु बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकटेर खायमान किसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহজ দেখরণ সপ্পা ঠিক আছে বিদ্যিবা দিতে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বটামা আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেরো বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालाय थांबा नोंगरो वालाय खनक ने खता फासिनो हाय मेब तैसे माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय गाता लिलिया साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी रिसावो जदिन कथां टंसा कोन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay fiaba or nokha je ko boi saung khaine kai chin borok groupism khibir horu groupism bon ton kai saya muti khlaimiya amok khlaimiya ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulum topru ani bumunga ang khari pheka abo sab makharka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok एनएलए तिरक ओफ बो बरक आई बिखाते साबो खायतंका आबो हायका सको हपरेंग ते मासांका हपरेंग संखाबो खायनो खायनेके जुदा आनाका हपरेंग करना ओ रामेन अटामे नामे जम ताने हिमान आ जागाव से आं आबो हाय जीवनो जदिनो कोनो केबो प्रमाण कोनो पुलिस अफिसर तिप्रा सपा ताबु खरि माकारि टेन फनो आं ताबुनो फासि जागो हरिजन देबरमन आसायमानि जुदा आं सौ आसायमानि जुदा आनि बुफा आं आसाय सिनो शिव महादेव पूजोवै आं आसायो उनका बय बाक्सानानो ख्रिस्टान फाना बताला ताब शिवनि कक्साका आं जतन धर्म थियोरि बा सदा सदा साखनायानो जरा फायाको धर्म थियोरि बा बाक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरक हाम थाका जरां बा कानन ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्यमे जयते जखन सत्य करि जिसबा नों गिरजा थाङै सुरिथों जेसेबा दंनि गायतंनि आवै नों किछु माना गाख्रै तिनी इंग्रेज सतांग याकार माकलांखा बंग थान तेव इंग्रेज सताय ते 50 बछर शासन खायमांखौ बो ख्रिस्टान मांगले केन्तो बर जखन सत्य कुबैबाय जखन साजाका नरे याकार सिदि आत्ता कुबैबाय श्रीश्री करता ता जखन साजाका ह हमको सुनना पड़े वी हैव टू लिव तिनी लिंग्विस्टिक कक सामाने अकम तामुम बक सागना म बरक ननो आं सो आं नोंनि साव बिया सुस्त सग्यान मासो आं ताकुरो
sini Debbarma kai raja ni hoite kusum sini basana pogoi thangka je bos prithibi ni kono raja matri basana pokhani jodi kebo mo jagar kaya tongko ni a proman khai kai ang Tripraha 36 ঘন্টার বিসিङै ani bersabudi bigjo to tlangai ani no huya khargang khathanai tonglang gi angso Tripura ta nangkai burulen phatang chuna nangkai u budapa kamlangi phasai tongno Hyderabad pantok Tripura tongia kono jati kono raja barbosho 500 positijon raja tabu princely state tongo chikon thangai na di bongni batri basa pogoi thangka ni jodino kono raja ni bongso dori phungbang hakai horijan debno today within the 34 hours angani busa bihik langang Tripura ya kathano Kento sini Debbarma so tabuk simia dosra de nang belai blame khai ek somoy ang abang belai sorry manu dosra de bopuro ban baja nugui tongmani seseme ban thena thamase bosul laka posogoi thangsibo abun example api jak o boni je odo phanong kona busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo kisa misa ta mokol pakhan layo महाराज प्रदूषण खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा interlocutor tin tama so serious ngi tama so kain kau dakaba jonogono bibrati ba englia khailia jasapa ka noroni bisingo abo kaisang klare pekhane musukta ang sadon Tripura sangai borok jodiuno BJP rong thane rang rok kisapa nama kring ka bom durbota kring ka tamgai tini sara Tripura horsing meya bithibiwa andolon sa ta Manipura andolon horsingai tendeba gণতন্ত্র andol khaira tangle ha nini le hache nai sijak siwo Bangladesh ba dui tukran থাকে ba esfar nini le Bangladesh bibok tongmale samrajyabadsi bisani sulta ba ga bohai tofa tongkha sang bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung lai satre angka pia Tripura motho laso ang dili thangpur ko khnaka chini ha chini rule laika motamone abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamone seseme sala ulta sing sauka ang sakawle produk kisu no nangya sing sakangka bo bol produk kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu produk kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maiya tani mayang soka nang manu maba kolkata ni nok phale sa bo maiya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongo Tripura bo ase krei Shillong bo ase krei thangai nai na ma 49 নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থাঙাই নাই দিয়া বাক্সা বুড়ি রক আসে কাম বুমা বদল রক উফ মহারাজা জায়গা ফালসিবে কাকা ফ্লেট নং Tripura মথা ফায়াসিনে আং থাংজা 17 তলা বিল্ডিং টাঙ্গৈ প্রমোটর বাই ঝারা 22 লক্ষ 22 কোটি ফাইন খাইজা মারক নরওয়াসে দৈনিক সমারক আমা পন নুগি আংকাই norok buma bodolok bo muya phaila ekum rokom bo saibai maisai madrongkho norok thangai boihai thangai o Mizoram nagaro hai thangai Jakarta oye come from Mizoram ni thai dilero wa tongmai is thang dakai oro singena sak baisak masa musuk kobol ha kai Tripura motan biri sakai relai sidai buri chara de kana khlai bonam kono sangsare bothana sane noksun mangai am siksimi se chini buri ko buri bodol ang abo haibana na haimba bakap discuss semia nok omo khaiman kaham no ken to bojaga thane norok ni ostro sosome bumerang Australian kaisa tribal ni ostro abno si bumerang oto sajaman chimbro maya kaisa khukri hai kokoi tongu abo koklai rok angkai anange hai na bong sane phaifiru a bumerang ostro abo mangsung tilai tongko silai tiba enerti khlai protang sabka ATCF CPM ni rang bosta tolong silai pe koklai ernilai ti kokoi tongkhata yangbo angkai ba sibung mang ni phante aban khoroksa bra na sengkat Bangladesh tom de ana khorok sa tabuk jalo sob jago borok engineer mama nisur tamo tabu NLT rite noram thaka mo 2008 ni kok ningle bobai din komen ang saka anga gi serai fru hugo thangfru sida chibu kang sammang tila saka phalai mang sida walai mang anga din nai ka tain din to tong tain din bolai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai oloka seseme so mang ni no thuijaksi mushrum ko thumja ang nai mane o tui sikring ke bathikata de solai mesi solai ga abo hen kata ene te te ka ba o ni mota mama ko avinta ya kisu kang soma bijnang ble mang ku buinu famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chibu kong som manang mi sogi ai thangsi malia go tam ngo kong ma saka ma sak bai sak ko lai bla pro wan je ke kok jakai chakri mangkha nin Tripura saka bolong boron te sulta bihi bisa pojon sakri genang podo suspend
बुसुखौ जों माने एन्टि इन्डियान एन्टि ससियल एन्टि एंखौ मांसे जों मा दंलायसु आंनि कक मेखाय जों हिसिमलाय आंखैबा आं ताव सानाय मा तामबा लिंगुइस्टिक इखौ काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपार्ट दक जत तैलायै आसलाय तिनि अपोजिशन लीडर चिनि ब्राउन गनां अनिमेश नाहार लायै जत एमएलए नाहारै जितेन चौधरी बाबू नाहारै जत निनि जत किसुक एक्स मिनिस्टर बुद्धिजीवी प्रोफेसर नाहारै कायसा दुई तिनि छेमले थायाकय बो जगह बुथै सिनोर सिमे आइन खोइ तंजाक तंग बुइना का चालक तंग आबो से मानाय गनेसका तिनि बिहार से दुइटा बोर्ड नि मानकाय राज्य सरकार खाइ दंकाय जों त्रिपुरा खायसे बोर्ड खैमिया दबा ताबुक तो जत एनसीईआरटी नि जत न सिस्टेम का त्रिपुरा बोर्ड ताबो ऑब्जेक्टिव नुले सीबीएसई बोर्ड हाइन ब्ला एंका जदिना त्रिपुरा बोर्ड आस्ते आस्ते बा ओके जुसिंग फेकेब्ला विद्या ज्योति होमवर्क ज्योति दम ज्ञान ज्योति प्रधानमंत्री तताम रनि तो शांतंगो आबो तो सीबीएसई बोर्ड खाइदों एंका आं ताक सानाकाय बो जगह चिन ताबो गलत हंकाय बुनि लैंग्वेज सपोज सो आंदोलन खायब्ले नों साना नांनाय आनि ककब्रनो मर्यादा मा सिमानाय आंदोलन खायखाय नों सुप्रीम कोर्ट केस फाइजी बेबाग लाइनो थांसली बयले बासानि बागै से थैलाय बासा सहित इंटरनेट सिगि थाजाव आंदिरना थांगिनारि बासा सहित इनको हनै करीमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय रेल स्टेशन बकक थिमारक थांनाया बा तागुस काजेक दंगो 1952 बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांला मासमा खायनाय सावै मुलाय कलाय थियादबा फ्रु आचिना ताम आंदोलन करा खायनाय करिबे सिंखाय जतन तामो तंत तक्सा थत लीडर बुम खायना बागै सिमिसे फायु आंबो साबले जे बरक जो दर गया उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नोंनायला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुइ तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेब्ले गुंडा कत सरक बा बा नै वाइसेना कायसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा दा बो ब्रे सिदा कायसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबान सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा हंके बन थांसुरनो फेब्ले वाइसेना रांग रुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके बन जा खानी कुनु के बसकरी बाइक आ न खतो फेका आपका न साहेब रहरो गाड़ी चाबी से आफरगो मनि नि वाइसेना मसक लम्बरगिनी गाड़ी नि पास हंके साबो का साब थांमालाय के साका आंनो नांगौ नोंगा वाइतंदि अमक समक हंके बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बागै खलायका आं ताव अकंताक सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासारना आं साका हरदन देबरमान न टिकेट दिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावान सुजा बायदि आं आबनो थाने ख्रमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेन्ट आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेन्ट बां सयमास बागै बारे कोनो एकटा पार्लियामेन्ट सेसन आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाय नरक बसा थापि ओपन बजा खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त ग्राउन्ड गक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामजा ग्राउन्ड का खायजाक्रै बोसोर बोसोर थांका 76 बोसोर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुझे के थंत गासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बं बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं तेको एकजना साकासो मुतुक्रै नरल लीडर बा एडीसी एरिया बिसिंगो तंनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रै फायका ताबु बानथन फाइल दंगो सिलुइ रबो थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ वासनि का फायके फायदि मा आं थांसिमाले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायगा आरो जतन साका ताम आं साका आं ताबु नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल उइन्स क्लाइ थांग तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन थाइजाक्तुन कसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote, parliamentary election seat. Okay?
general lega general kam ko gitu pasari engkau tahu ti pra motor MP to mahumla ano ta khadi do nang jugo ta tang ro hodi Febara thangai sime thanglai phaika ka bodro sing phaika ni o dosro koto dosro de koto bosro MP ka sini produt jini bufa koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha ti priori fuji phaimunti ka problem ka sa sanai kre kubini ka sanai kre bazawani yang boni kok tho tabo samji bai dama gujarati jotena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubuk sini jak bai angka tabo nang andolon khaita ba indian biroi kok sanaya Seni kok terna sini basat te boseng omahai muti te bo momuti hai muti te boseng thungjaka sino tangi thungka nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba angau abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 ngono afro asam bobon arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদিন গলঙ্গি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নর নবাই দম সরাবো আনা afro যদিন তরিখা আং ওয়াইসাম ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया kai khasri ham Tripura ka आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्ला के जरूर थाइजुनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंग नांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय सराय कक बथा तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय सराय मा साना नंगबो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसिर सब सरकार सरचिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं कक्सन चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हा मानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पटंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 विला सेकां टेरिटरी आपन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडिकन को फै फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम डाइरेक्ट सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइनामसो सेमान एटलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एबे सिदा राजा फाइकाबात साबि मानु राजा व सयसय मानता मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसि बाबुफोर चिनरम एमपि तृणमूलनि कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 बছর नानि बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरबता मा थांगा आफुन चिमगाय ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सका ब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा मा आन मेटा पद ब रह यानो खिनि आबान को दा अब बिन छाना कक सगरे ब हतै ब ना जे तुबु मै ब माखे तकला कक सैत मसरी नंग जदि सका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बजदिन का प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैदि फाइ एन छिजगाय सावो करबुक थांकाय आय मति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन थांनां थाका ताका तामंगनि आ कासे को इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नङा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़े का जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दं बा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम फैना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म तता काथुन तै सार फाइतुन आबो पातुल खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुगिरा दिबो न ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय ताने त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगा ताननि बागै जोंर खाबु तनाय बा आं बाफुर काचिनि हासिनि रुल थाका गबा आं हतक सारिनो जे गारि खुंसा खुंसा मा सनामनि हाय तो खाबुन साइते मा काते तांगरो सागबसे वाले नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अम समय सिरि फुंसा जि बक्सा का तेसिन लास्ट फाइट ताबो तेसिनि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खाने बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सालगनार गारि ता निंगले सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासुक मा बाय लग लगसे ए टेक्स पार्टी खालाय नांसना म खालाय मा बक्सा खाबलो तमो ताबो तामा बबते
आंले सराय सरांसौ ताई सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय एबं प्रदूत no नेता नेता माने उमान यांगिया आनो पार्टी दो केंतु आं सका बजल से पासाइतुम तुन आन्ना सिदो कोन्टे ब जस्टिस बेथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबुक सेपरेट सांकाय मानाय सावो ताबुक माने मुरिसं पॉलिसी खेका ताम सदेमान बरक साकला रेका नरक सदेमान सेमिया बीजेपी 2024 इलेक्शन फाइपिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केंटा अब ताम सेमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतों बरक 24 बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 सारू आं सारू कारण ता नेके जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलगा से में पार्लियामेंट तो रेमे से बिबिनो बाबे ngतो का साकाब्ला आं साकाबो सांगो 24 दिन परे खाय बाबू जे कत सें जेला हाब जागनो kan रक आं सुदुनि ना तिरपान लिडार को सिं आं सलितों गया नेशनल लिडार आं था फाइनि तो आं अनो कारण बबो कुबुय बबो एरेंग सुगुसिना नांनाय गताबुक आं साना मेका अल लिंग्विस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंग्विस्ट आंदोलन खायगेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टर आनी ब्रादार ताबुन नरक सुमिनाय फुनबाय अ तने सिं 47 दिन आं मा सब जाखा आं ताम बासन्दी आं साका जे माननीय श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री मानिक सागरा महाशय যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিদান দেবর ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী বেকা আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই তো কইদা फंक्शना आं सकाते के सकंकाय आपने भाषा कमीशन खायो ठीक ठीक तहनि नंनाय आरो बन 70% ऊपर मानिस के ताबुक चालू खाय सिरिता तम तंमा अटतम को जाजत रांगस्मित ट्राइबल ट्रेन रांकुटी कुटी सबाय सबाय यम ति भाषा कमीशन हमय कसम तुतुबै लीडर द फानो तिरा तुसा सुदो बासन राकदों मंत्री एमएलए चाना बयसिया हरिदान देबबर्मा आं सका एग्रीकल्चर पॉलिसी हायते एडुकेशन पॉलिसी नी त्रिपुरा सानि पाहाना बुरके टाउन सामचित जत पॉलिसी बखक दाजाक जदिन कथां तंकाय जदिन श्रीशिखर पाइसा जदिन कथां तंका फुनुरो आं साकाला ताबु मानिक साहा सम्पति आसल बन 10 गुण आं सालगन वानसन आं पंचित खायग्लाक जतन आं सुन्दुदां ब्रेग्लाक बतिके शासन खाबा आं आन्थानि पॉलिसी तो दाजाक सेंट्रल बिजनेस सालान कुन आन्थानि का बुइनथानि मावतो आं साकातिनि अतिनि मेडिटे सारु फोटानि सामैया नासलाकाना बोथारखिरि थैथाङा ना त सान्तिंनाय आं केन्द्र त्रिपुरा तंगै बुइन फातानहान बर फाइसि मंत्री हम बर कबैसे मत बन फास दाबि खाय मत बन फासि गना नायसनाय तामगै नंगौ बाहाय कै सतबा आइन अनेक समय लुआ जेमन करागनो केन्तो बन थिखायना काय हर संना नांगौ आइन अनेक समय संना नांगौ हिन बे जालाना परेगा लायदबा जालाना परेगा दासु बर समर्थन ताबखाय इलेक्शन पैकेज थय तलायखा ओ दिरि थांनाय मोसालायो रसालायो हाँ तंग थोंग लाइक ताबो आं सानाय माके नरक मसानाय रसानाय दा नरक केटो तंग ताबो बास सानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंख काय कगजना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर को तांग सगाबा आं बरनि वानसुं प्रिमेचुर स आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बছর खाबले आं हाचे 1 বছর 2 বছর फेबलबा आं सानाय के मसि नों पुला सेगां ओ बासानो जरा इंटरेस्टेड ससा खाय तंग बरबे आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपास को जत संगठन रय आसु लायै जरा इंटरेस्टेड नाका साखलायदि मते तिरे जरा थिन बासाते मते मते से वानसला तंका नर जत न मते मीटिंग प्रोग्राम फाइदि नंग व्यूज बस शेयर खेपेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबन लांगै नों थां दिल्ली साइसिदि इकोना हारि संगमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगह बस मुति बंचित जगह जमी ना जाखा अब नर ताबो खाइना मुसुम ओंसलिया सुनो नांगले जल जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पा जंतर मंत्र साइतने ताम किरी तमाय बा
asuk kiri khay nglalia sar hinja sal de jakai no chini bor morang mebor kumar jomate bo basar boso montri saka table montri sat mani phegna ble MLN sat takai tangoi baksang yak himjar nai nang sinai PG sto tonghra ma hasumang nai sep te 5 bosor MLN ka PG ugri kha ang mai baksang jang nai ha o wanso kobi robinor sama je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton nai sedeba abo hai nong khata ko dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak somolo sada khana bondo signa nangu ang bo tini sesau ang tabuk ke bono somolo sada porjone tabuk party kata khana ba kebon kare se choi chai mas somima nai tipra mothano dadin saka tak tipra moth language ke phacheng andolon khana ka kanto tabu bo mesuri ang saka abno pri mesur muyako tamungai kai nin document joto khai nang amono to ye joto kisu bo jaga butui tong nang abno hara na hai ble ha tabu bo opasa bo ko manik sa to de sablo bo Tripura to kuno Michael jigna kri sablo bo ruin tong le ha ka sibe chu to ane andar kri srai ko ka sibe chu sawa tan nang oro tang khlai ban sidi ta ngab abu se sabur abon saw so sibe ni ko ka kendra ni human resource development ni minister sabba bono se ning sinangu buchga thiga challenge khatang bai bosible je Tripura ni oro Tripura voto kabang mana interesting dia bida jutis dikla ton ka tabuk Tripura san problem sini language muti pabitra sarkar ba copy ro hori wasa musatani mus khayoi ante kan thaba abo bukhla je CPM amar फाइजल ये ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम ना पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बे तंग एमपी रो बाहक थुटुक मानसा ब बाजू बंजे 5 वर्ष सालांका 25 वर्ष एमपी खलांका ok thai bo salai khaimia tamo saimia ni yak phang yarang krei to bu phang kai tam jago sap to ba ser kan gri khable henge a to bu phang khai yarne bagai na ang saka edc eren pak phano obo na tabo seng na khatang khaimia buisa na kwang ma so ba khatang na ko simi youtube khai saitong ang biang bi khai jine sade nga tabo cpm ongkhar ka sipma ayang thangmano bjp thangmana bo thik angka aro thangile okok sai saimali angbo tabu sini buku patal koina ba totra dri kara dekhi jaksi botang kok saimane ba TRP sini chairman jakha tong jakha bo tam saimang ka agi hai Bangladesh go back taka hinna mansi malia aro digra disika anggo digra jaka thangman ta tini CPM thangang bal na ta hin tongonta lete petangai ho sakta he sakta nya ka besanga phasani para diga taw onimes brother bersama jakawo di pramothai phasang CPM candidate to mamle ang man suko kubikok abo kuno samay ang taburo ko chining karo khanabla botas ko kota sane ang tabu lup ni bagi samay able mano thanga ka jakhana sini tabuk BJP ne koik jang bung salia mines dinis ka ano no ko ekbar phaika sakable nang jakono jaga nang ticket nai ha subsidy election sukam ang ha hayable baksa ka so BJP rang rejakna ang saka ano 10 koti rang rekha ang 3% feu sra ko ang bakan sa ano 10 koti rekha ang an change document tongo rashtrapati rijak tongla sil sauru tongle ang supreme court file khenai ani ke musuk se barni সংবিধান bodin chengjak barni সংবিধান 1950 ke tange ekatu jara obo poror file refugee hani malai abang aposis rights I want to clarification for Indian government plus angko ang Indian government bar expect high court nung sajri high court nung sagang ka asal संगठन थाना रोडी जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले आबो बक्सा ना केनांग था बड़ा कासे तना आं कासन तामु सुंग नरक आं फुनु क्वाजा काम कासी इमां बास्टप एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसार एकदम सारिदि के छाइं क्वा बाइक काना नायखन खलाव इमां आं सिंहं मा तस बन सिंहं मा तसु आंगा बाके फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट तो अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक्स थाङे आप्रु यखां रगय का केन्तो मारग मालिया इंका ताबं तां सेगां सारि कानो यखाक्टुन बथाटुन आं तिनो तिप्रासब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुं नंग थांका अंकाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांगलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा तावक जों बिचार सिनासिरि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइससन सुसन का रुल खाना बगाय दासुं अर सुक्ति सेक्टं मारजाय एग्रीमेन्ट चैलेंज
ang sable produji nini grandmother agreement khajin to copy wa sakla rosna bani phayo sakla sa pakana British India ni gokan government of India ko sajak tango article 5 6 7 sajak tango परिसन ता 3% 2% गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फना सामानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां के सिमे से बर इंडिया फाइ माने बो बारमा फाबेका आगबानसे फां बो फाइगान स्काई इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन तक सां परि खानो सराय सराय से तंगर पास आर्टिकल तामसके अब चीन बर आंका बुबाग्रा Minta tiga pakai switch fighting go, kesam kau saja tunggu. Produk jinan sakable, punya sekarang tak hanya semua tipra mat na legal awareness kan tomani. Ain teh odikati wajah leave that namboi. Cina hak baik naka. Sabo what is the problem, main problem and reason. Tani baga hak bangkaba. Rame barobe tipra hamani pore tipra itu mau mahari fuji payah masa pangkai sentini hak sentini go. Sason payah sembaikan tong makamu. Aku kok bujak bu ereng. Angzona gono tin sentunggu. Fiaba. Kita tahu sini je language nanti je problem mungkin teman. Right tu, kain tu je Roman script je sana itu mana. Abu na tahu restore kena mungkin. Kain ni bising tipan itu, hai keba andalon ni bising tipan itu. Bobai kelai ke sini man kena mani man. Yes, language sini jara sapai sok gangso. Amon correct time. Bahasa ni andalon hati sadin tu andalon mu Bangladesh sahaja Kalau ganti sama, dah kalau kita setting depa. Anggalia nih, abe guli abi खाना से तो खा गया खाऊंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब लगाई सको मोदी जी गालिया नहीं बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बो नंखे एकानोय बपैता गालिया का लेखाय तो निका सिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सई तो निका काय किताब पर बय ऐसा सगला खन सका ठीक न तो बिना कक आं मखना वय गणतंत्र खायगा तांगै बन नों प्रधानमंत्री को बुख नों कुतु जानाय सिनि प्रदुत जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्रपन समा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाय इंजिन से गौला का नों इंजिन ताबु अति प्रमथनि अति प्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंगनाय ता ओंके नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुकै नों आसिक मै सब साका Saw seleng zaka, angli seleng zagya. Hajar bar koma makhleng sun. Koma thaimali angkai no dopa koma ka. Bono tahu sun serai masing nai. Nengkini na abo heketa interlocutor no nai. Interlocutor mana tam guarantee tong seri. No guarantee, no chance. 1997 NSCN IM ceasefire kami tak dia that days. Tahu sun zara kuno ekta poni Greater Nagalin mada manka interlocutor kapong no busur kase 5,000 koটি rang 5,000 koটি kalabo bosta rang balakya 5,000 koটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 koটি election raga rena hini sitaraman o ngoni sakai rona pakya boni phalian chita khari dilerang dir khaba 1300 13 taka tor ka edisino edisio jarang thoka kise misa basala jaka masana nyabut ang takun edisi rang sala yun sama bang sa namai ble sathun an borok sakai spagera agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana ho joto wandi mang sai sibai bong officer agoto dalang kota kotor nang abruk poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigta khaji nin dofa kemana tu kata tening sah samla juga. 27 ni sekarang movement mak henai. Sengkuno naya 1941 जनसंख्या 5 लाख 13,000 डजन बड़ तंग आफुर जों 62.6% तंग का जों विधानसभा सीट का 60 जों 36 ताले थुरुकसा तंगमानि 24% गा थुरुकसा सब दता तंगमानि थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो बो फेकासिन सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बारो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बो देखो इवन 2019 सिने अमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसारी चैलेंज खाइमाना सुप्रीम कोर्ट थांगाय पन्त आंदोलन खाइमाना अ बरर जदि न अम कार्य करिया सिने बर नागरिक हाल रुखते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानी
आं हरिजन देबरमा साइड की पिरि लामा तान तो नबे जतन आं तिने आं टकान बोसापति आंतलांगे न्यूयॉर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन नाउ सांगरो कक साइड हु आरोबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि असुक संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हाnya आं आबन सांनायो पासा संग सासा आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो ओमाय काहाम सुक एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले और स्मिर मजा खांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का तखलाय बाय आनो हरिदन देबरम लिरहर नि बनां एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसि सनमान कासु तंगसि आं साके ब कोलकाता नि जत नौ हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तो हतक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगतल ताम पुकुर ताम तर मकल बाचे थांनाय जाय मोटा तकायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातालकानो थां फाइना आं रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फाइना दि तमने का आन ननो नायना गता आं क्लां फुनको बुइनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा कादि 20 टाका गाना तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो अबनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं तापरा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताकसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजा आबसे बाक्सा बासिनी बुरि बुमारक काका कौंगलाय जाऊ हा सिनि बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 100 साव साइकल ताला पाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 200 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अबनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मुभमेन्ट खारे गानो ताबुक ताम आंखरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मुभमेन्ट खायनामा हासा कग्रे पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसुकु बुया सानाता नांखाय बबं गां सारि मासे तकर खानो बखायसा साबले ओ फना कता 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयकातला पात्र तम मान कैसा बनेस kana kasasi kara angwa bo bisingo makhangya ma malaya ba bor malay tong saimiya ka samo thangpro kroksa lawyer saikna rika nang tirpura phainiro bora pro kombes rang malangka ni BJP ni abo samoton khajak asamis kroksa gabo busu tuko boyabona wang fukas kene ya tamni ke siaron tam thaitona da sai sagwa sakta ta salai wala na ya o phona muti so আর কে সাকসন ব্যাকগ্রাউন্ড কাহাম চরিত্র কাহাম নে তনা তিন মেরি আং বসানা নর তি সাবো নর আসিক ব্যাকগ্রাউন্ড কাহাম চরিত্র কাহাম তমু কাহাম কে নর ফিলং করি দফন ফেক্সি হরিজন দেবর মতো ফেক হরিজন দেবর মতো টাটাল হরিজন সয়তাল আং অর মিডিয়া পর্যন্ত ফুনুগই রখা সাউরিকা রঞ্জিত দেবরমা যখন ফেক সাবরু কোনাং হোয়াটসঅ্যাপ রকা ওয়াইসাবে ন আটি এখলাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট আং ন সাবরু মুরু ফ্রম তকসন নাংনাই नोंगानो फेक बाबो बिदर आं तिप्रासले फेक येबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारां न इसामतो सो आं नगे खरकसे बरागी डीएसपीटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंगलिया ताबुक संसा प्रेसर नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर को तै इंकोंगलिया हामालिया आवम बगे संताव सप्रेसर नांगुन साइतमान बिना बांग बांग बिन मुताम बासम तैखा देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ka डीएसपीटी yang di tongka bin bason angkana imang kata lokai salsa malai pren kasar anggonongka nina bason tamo bo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamko jin bora ajaga tongko 9 pass rock deputy director rongbai ka IS rongbai ka 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo
o Ambedkar siglang baga aba nang sa mo সংবিধান ang yakar ma ei kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidan Debbarma tine ang baga kok saja nang lakmo sakri ma kumo seng barni সংবিধান kaham kento সংবিধান মিসইউজ kai chana thoket lang thaka tini dosra de lama korkang sai ka ai ware ang bor sajana ko gya bo jodi na apro saka bini fighter no bini fighter command Mohan Chaudhary Kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajama bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba ti prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kiri jagi tadra 1292 buto busari dosan lamus langai reply rokang kai Tripura kai yang boro phai map plangai Tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor refugee 1957 ka putali sedai sebagai sa sunta asa saya ku nor basa ku mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang mo linguistic tabu dogas city mangka ja mangka bat nangkai pesango siamane phai kaham kai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo koto rakai pura pulis kan bufang raja bla pe bla gana gani biang busu tadi klani wa tongmani sida bufang chikon chikon toma tam phai bor abo bothari hor sokhi ko hor somam pure se biang tam klani abo rojong tojong no wa chira tane ya ka ber ko khlai thampai pheme khlai se am por se bufang koto ra phai ango kom tam sakang kai tabu tini no ngochi thima kane ho mianwa bisrang ngon kai MLS house hingga to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa tama hanjo to bana nasle ka lang bon nasle aba ngkai angkai mana apa hai phaphari ya woi omoni tamoi karon je suno x sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security ja pro tong angkha khayo tos tong nai tutungan nang eta angka apru suma sanai ble angkai nang jodi nang lekha sino je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai am tipka maton ganai ble nang taburi akheba angkai tripura o songo pon semanu tripura o duita bangla but khaines khaimar mos saka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaisa bangla but or bangla but ha india o kaisa basa si dikhaje ekta but kais pajak angkai ta tripura but ka bangla but no but angkai ang abrono Suchitra khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhano thik tona langai abse se siding kai sing te prasap thansok mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hina kama sanai omai ke tongkai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tonang sing ka hawo sing thansang nai sejamane ang tini si stop thaka tini si stop phiaba baksa kana sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta da 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burakfu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan taku bukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nang hai an tipro nagori musanya sai daba enkan nang rang pusir ani je property tong assessment play andras rang burulena phathangi ব্যবসা খাইsai tong jinaka hok asing lekhan kanada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo onisto klayo da phanthane angasik ngotongba angki tongthok tongu ang montri MLA sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sab boje sab railway station phalo mone asa apro railway station singyaku mamja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai phau ma samana jodi oni mes pano bufano thangitong kakano mota talnai thabolong chawoise single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimato Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson ka ang dopan dorson mane or royap ni bangla dorson ja mane reveal kangka
reveal ba vision reveal ka dopani kaisa prediction और दफन लामा तामांग का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादल चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए अमन तो डिबेट मा खाने से वानी मो ताकिरि नर किरि टंखाय थुइतंसरि किरिया बरक टं गोबां गेन ताकफानो थुइतुनि हर बाखनाय तो गोबां मातंग केन्ट साबनि बगे बर कलाय मातंखा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थांगै दफानि बगे सिलाय सिरं फायजा गोबां मा ताकफानो थिया गुतंखौ मसे माने तंखौ बरक लेंगिनो तंगौ बुइहे बासुनि रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नोंगोन कारन काथमा हाय खुलंनि कारन काथमा खाखला बुलाय तंनाय को बरबो गाव खाखला बुनाय रब जरा जरा नय सारो सार नों थैदिनो जों तंनो साय फायनि फाय दङ बिसिं बिसिं आं सा थैनानै बगे खायला पुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपिएम का स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाइ लड़ाई करे बास्ते चाइ এই লড়াই লড়বেকে তুমি আমি আবার কে আরো সসং মাথানায় नोंलो फोन थैसिनाय फोन यांगलो थैसि माया दफाना गुली सासना यां कक कायसातो यां सामुकब्ला ओ बुमेरां सगै जक्का अस्ट्रेलिया ट्राइबल नि अस्ट्रव का बाहायबाय चिन्ता फायो गया आबा खाजन ताको बुग्रक आंले आनि व्यक्तिगत ओपिनियन काय आं ताबो मथनि लिडार्स ना कयजाव अमन थै ताबा असु सालकुदुं जराव आन्दोलन तान्दोलन ताखलाय गराक्सि नांखाय मासिं कसाव फानो कमायथेबले नों आं ठीक तो हाकाय बिहिक बसाय ठीक तो हाकाय कलमा जरा जानजना बिसा थुपाना केबो कमागलाक थिंग जरा फायकाय बिहिकनि बिहिक बसानि बसा ग्राजुनि ग्रा करानि करा जागाव मातनाय आबसकै तंगासि जों कथालाय मानाय आबुनि बिसिङाव जदिनो साका आबु आनि बुमुं सिदा नांनाय ताबु आंसे सकां सकां आं नुगुइन तंलो त्रिपुरा लिंगुइस्टिक ने सरसा खालाय तंगाय जाव फियाबा परनखाय समर्थन खानि कसगरै आनो बुइबाखा सो नों सियाको सोशल जस्टिस मुभमेन्ट खायना सामानि क्षमता करेके मुंसाय माया नों क्षमता फायकाले को बाइपीएफ तिबो सीपीएम पुरो बतिनि तिप्रा सब मंत्री साबले मंत्री बा खर बुइमान मान तंगले के तामगा समय के सक्सेसफुल माया बा आबरन खन ता वानसन नगिया कासे को बुइ ओ वानजि बे थके जना अकरन बै थके जना आं वानजि नेसनल वानजि तिप्रा सा आं सामा कक्से तामो आसे नों गुतो आं खाबा मंत्री सभा थाङा गावला खायमानो खायनाय दिता ताबो आं सकला ताबो मथानै छि आने आं फयं आं बनो बेलायके सेरा फंजि हा सामजागो किन्तु बनो बिसे हामजि गया तांगे के बनि वान्स मका आं सायमका आं जदिनो राजनगर प्रमुख मथाव सरसा खाय थांकाय बते एडिसी ओ गंग थांका एंका आं दारुन टिकेट दे दाबि दान बो अंक खाय आमगो ना बिन अंक खायमा थिं तो साखा आं किन्तु अंक क्रुइ आं खाय सरायसरको दफानि बागै कमान्डार जे कमान्ड फायकाय अक्थायजना नांनाय गासिनि प्रदूष सागाब्ला ग्रेटर त्रिपुरालैंड पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना वक्री ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आनो जदिन रियान का बुलुं ताक्सु जरा मैप कताल फायो एडीसी फातना जरा मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजागै आदा खलाय ओ आईपीएफ तो सानमा हायके आईपीएफ तो रंले केन तो बंगले मैप ते सामुं खलाय खाबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बट गिरने माइस गिरने आ जागास तंगाय को तकबो तिनि आथरा मोरा लंगतराय मोरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पंप लादि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासुनि सावना आं बुंबा बां सरता मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवै आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रमोरा लंतराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियन्दा जेको नंखाय तुमप्ला खायप्ला आरो तै काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलादि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजान ताखकता बखरो सोंथाय बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालादि बोबागा प्रदूसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलंथुना दियायो आइफोन बिनो माहाय सबसमाय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांकाय
কোনো সময় ফেরাং কই থাকা বিনা বখানি তামর হেফাজাব দङ नि बैसामाबा লাই थाङा गायजोंखि बफा থেকে बबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरम थामायो आबन बगान गायसे ईश्वरनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजासबा खालायदे सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संला कोई बिचारसिदि संला कमानांखा जतन गदि नों साधु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना सानाय सृष्टिकर्ता साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताय कोनो न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खालायदोंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां दंनि निनि हा हामिया रीति मतो तांजायया रीति मतो जदि न खालायजाया काय नों जेसेबां हु खालायदों आबनि फलमाया अलखाय पासयफोरा काय मासे दिंरासा माइमाया आप्तिरो वां नुखा थाइजों दरं पाइसिम थाइजा थाइनै खागलो जिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासों बावा हाइमांसिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन्तासा रिंको खालायका माय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने सय तमा फिया बो सांताइसा प्रोग्राम कासरा सरकार थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबुक जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमालालिया आइ खापरुनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापरुनायो फंसे टिकेट नांफोन सालटांखौ टिकेट नांथापके फोन फंसे जेना गाहाम ताफोन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टारनि फेगैकाय इंजिनियर फेगैकाय प्रोफेसरनि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायदे आं तिदों गाहाम खायदे ता नोंगर अब थाइबां एमएलए सानाम दंखाबा हा कलेक्टिव लिडार नों इंजिनियर गाहाम नों खायदोंलादि नों रां रिफा सुबायदों संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट कागला टिकेट माय आंखै जल अबैया आं साबला टिकेटनि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा प्रपोजालना साकांगो जायाब्ले हा आनो ताबुक जी ब्रादार आंनि मे जागा फारदे आं किछु खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नंले कुरिजना बरखा चलिजना बरखा अंक खलायना हिसाब खलायना पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन आप्ति सामरिका चिनि रांकल साबसं एग्रीमेंट का तीनटा सीट मान खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले वास्तविक एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन ऐसा ताबुक विजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ ति फेके विजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम तम 5 बছর পরে শেখা শেষ ताबुक खलाय जब का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सिरियस न जरस्ताबो मन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं सव तिप्रासावनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक तियारं सिदि जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नरक बुबाग्रा बु हिंगिया केन्तु त बां बरम प्रदुत जि का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि हनो तब जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जी न से मोदी जी हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत बर बाखरा चमन जेमन अर्जुन मुंडा जी न सिंगापुर मुंडा जी हिंका पाखेबले तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बधाई हो उनके पागला हां गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बनो नेतृत्व खायना आं काय सराय सराय मा सानाय नोंसै सेसिन खाबनबै दिल्ली थांगाय इंता लोगोतेल मालिया हनै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांगाय सान उस्त्रुगु थि थांगाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसिरि इंद्र लोगोतेल कोंनो मुति तासा खलासिरि न्यूज मीडिया खायरो आं कोय तिनि गयां दे खुंबय इंता लोगोतेल का अब या बाहाय तक बेलाका हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तंग मासा का मकाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई माय तक मिसलेनास मासा का तंग आम तो फने ओडिकारले अमहैया ताबो लिंग्विस्टिक ऑफिसर अब एजेंट ति मूवमेंट थिलाइबो सायाखौ आं सवो कैसा से ताबो फरी जस्टिस नै नमाय लिंग्विस्टिक भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ निनी जगह जमीन बेब्रो वांसो नों जति न वाननि बुं रेकर्ड गोनां तिप्रासा जति न 24 घन्टा दखल खायमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइया पथासकिन केन्द्र सिने बसर दुरुने पर दुरुन रायति सिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पद 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाय सरकारनि जत पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुकुं बारा कोनु कोइ निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नि रांबाय
যদি আমালো 1989 পাইমানি সামাসারণ ত্রিপুরা ওই যে তাবো এসটি কর্পোরেশনে আরো পর্যন্ত বুকুক ট্রাইবেল ফেন আঙাই পর্যন্ত সাপরি তারা কারো এসটি এইচইউ বিসি অমক সমক সাপরি দুকান বাগিরিকা দুঃখনি ক जोंहाय बरक जदि टिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसोन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं ए जे बय बान्दिल बान्दिल गासा काजा ख्रपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामाव तो मारतुगु बर एग्जांपल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरन 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका गचनो ब जदि न 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रही जति न शिकार कर कासिने हाथ तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांग लायै साक्षिमे गतमान आंगो साव बुरचि बुमा बोरै बुमा हनाय रक आनो आनो फायकाय सागम बना गाहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगई तो कासुं तब बरो सुं तो कहा है हम लोग अभी सीने हाउस सुं तब सेंग्रा थर्ड क्लास है हाँ जखाने कथा बा ताव का चिन बिसिंग बा कासे खूब करप्शन आंग अब तिनि मिया नुखा यूट्यूब बा बुस कबुसे मिया टेटु इदां को ब्यांग को कायसा बरिसिक लामांग तुबु फाइसिनि बरो रक रेप्लाय उनि कायमा अब कबुइ दासे मिया बो अब जदिन कुबि गतना तो काय तारा बुमुरो का खाबले एरेसं खाने अब सिनि समाज का आगे आपते रखरि केंतु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब ठीक है ना तीन दल सातों ताकन दफा दफा ने बोलों का हाबलाई ताम बगै तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनों 20 तंखा बा जिबुक सुखदी उनका मुसले हाय के तता असे मेट्रेंग माथन तीन जिबुक के तंबा कोइ को क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नांखाय ज क्लाइमे खाय रेडी आं तिनाबो बसौ दुखनि कटा गाबनि बगैनो आंखाय आनी व्यक्तिगत ओपिनियन मनो ऑल लिंग्विस्टिक ताबुक आंदोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आंदोलन ताखाय कुदि तेकिसे बैकग्राउंड वान सुलायै जरा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट दग न नोंता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बा मिनिस्टर अंडर सिबले सेंट्रल एंकाय नोंताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बन तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कोई डकुमेंट दी जों ताबो सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकांगो साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आइकाय आगे सिनि खर्च बरंगना बुं सालिया ताबो बको सम्माननीय म थानिनो दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन लिसिट नुति गलायना सामानि ओमा जों आगोलाव तमालासौ सुदि मजुमदाराफोर एमपि तेरे कासि पार्टी मादा याकुं खुलुमबुचे तेरे खुलुमते खाखला रगल का पत्रन का सब फाइनानि आनाम एग्जांपल आं बरो ता बुं साका बोला जागान जतन बरो केबन बथानन हाइमेस्ता वानसुगे कोई किसी का विरोध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बको तिपरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेम्बली वो ककबरक समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगैनांकाय करं नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता हिंदी हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा आं सावले सुनने तो आं जो नेशनल लेवल कमेटी प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ
Orang sang sable Guwahati ang 3 din lai pruba all India ni. Engka ba prun log pura no all India ni working committee dai mar sunia da. आंसा का आना जाना भाषण के ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समय से दिल में आज चल रहा है आंसा का लोग जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरना को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो का हम जंगल बरक बुफा में भाषण पे परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाही नंगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौ इनका किंतु अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ICITP India government bawa wacana sahil determination pondor registrasi mereka antam tu kopi tu. Tabuk seng boro lama korai jang. Angabai sabani tipra motap produksi dan ka anaputi bagi nang lakuang siri kumu. Ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasit group. All India guri nan bagi group. Bawa borbong sangtama MP na thang sa ito nang namay. Moti thang sa namay English kering Hindi kering say matane दो थंग डॉक्यूमेंट lang sana हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम खेने सुख गया हाँ बगन खाजा तको बकरो ओ जो लैंग्वेजिक ताऊ बानी की सुनांग बानी है मो बिसे तो नर ओ बिसो जे थिपुर कुतुंग कुतुंग ला जाखा आं नुक खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकां का मीडिया बिसिंग तै अब हयतो किसापना सांबिधानी किसा वो गिरिगि का सासा माहे पांगनो bisa jenar lama kasih ibu tarik ya, ho simi acting kali ya, kayaknya kayak apa kapan jangan dong le, sekedar, hah, tampoi wari tongkur tampoinya pangkan boleh, gak nengat tampoi wari tongkur tampoi pun nang le, borat tampoi muni tampoi pendengar bui pukui mu, hai kasih teh bui motor kanik tuh tampoi bui tong ba, zakon tampoi wari kayu, risidi, bui jenar ke bui jadi, bui jaka bui ya. Bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je produksi angsa saman ko jima de sonon le ji bono agok tun sorry hen ka taka botabo ma ka tampono lasi tonai ba ani bufa bul phai kan ka an bufa bono ang se henda produksi sini Israel family ni kaisa history live ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bop bin policy failure kono regain man english ka ba regain ma khain sun Loss ka tak tu regain mak henai. Bota committee kelai pakai belas yang tahu naka buto besar bangka phasri. Justice fight. जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताके नेकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजाकां पाकेदा bo ain bo gণতন্ত্র আইন কারবাই খেকা ইন্ডিয়া ও বারনি সংবিধান কইতো তো 1971 বারনি সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 কমেন্সমেন্ট বাউাতুর দা 1950 জারস কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ বারনি সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তামুকে পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা ভারত বিশ্বের যে নাগরিক বর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেজন্য সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 বা তাম খান ngawa poktan ba part 3 part 4 dari pin system tai kalau tong so yang ba preamble phadi to secure ke suji ne ko political system do ai kan ma ha bor khai additional the map tips na tong ba apon wisen slice imino IP te tipra len misalnya ka bor bo kan to tipra len ke sing bor saka sing ngai sinai na tong ka phia ba bor go man ka sinbo thangai 2019 ni ka 21 ni election is sekang sin bubagra o sajaka je 6 তারিখ नतीजांग नाय ताई 10 तारीख के चुनाव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके ग्रह प्रॉब्लम लेके आएगा आ खाना कहीं तो का इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंगसा अमत सेराइन को अब कि सिंधु को दादा कोलकाता वो जो सिंधु को आगे राजबारी दाई तुम दुआ 11 तारीख लाके आएगा अंथन देखो अंग तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मोखा जतो तेरा को सेपे माने ते कैसे का इनको खले माने एक मोखा अंग तक प्रेजेंट यूज खाते माने इनका ताम गए इनका बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंगाव नय तंगले आंनि जे थाया पनो सीधा बाजी ताजी साइट पर फातेरे वही हैं 25 तारीख जून खरी से ला जाओ खा इतिहास लाइक आते वो ग्रेट डिप्लोमेट बिल पास का अफ्रीका लोग ना आंग संका और ग्रेट डिप्लोमेट बिल पास मा भाई के पर बिल तु माने बिल तु पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल भाई के पास का
bill khain ka article to 368 article bill samo engka ba baika bill sang sab baika bill khlaika engka abon bill buzi gare khlajaka abon copy sang kang logo logo no loss sekatri no ang phai no mute hana engka nangkisa bill ron o da ab ko sam kri no tak sa box so ang to sitom le ola sms logo lang te khoroksa bongni ngote गुमती हांगकनि उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम एबा बुरा बुरैसिक तंगमानि नक मुंगै जा सालि दिपर जराबो खरकसा खरकनि बरावरक साब्रुमनि गोबांमा थाइनि सिमि फेक रिसिट बाय खलायै रां तिसाना थाङै तंकसं लुगरक बाय रमजाखा लुगरक बरकन सोंमुं सोंखा आबुनि आई कार्ड फुनुगदि हिनै फियाबा अ खरक तामबुरै रक मंसाबो पुरुक फुनुगै मानलिया साब्रुमनि सिनाय नुगनै लुगरक बरकन आमसानि बरक रकनि यागनि बानजिरिवै बरमनि मानि बिसिंति बरकन साब्रुम यागारै थानानि बागै सेफ खायरिखा ताबुक नायना बान्ता अ खरकनि ब्रैरक गुमती हांकर उदयपुरनि अमृतालय वृद्धाश्रम अर्गानाइजेशननि सामुं ख्लायनाय हिनै सालायके लुगरक এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 100 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল ইয়ে নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিখে আইছিলেন মানে কি তো হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা এন আইসি কালেকশনের লিগা কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি তো হয়েছে স্যার এখানে তারা সবাই করতেছে এটা ফেক আমরা মিডিয়া আসলে দিছি আপনারা আইছেন যে আইকার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে আমরা আইকার্ড বাড়িতে কত ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরই আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড দিতে গেছো আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যত আছে কেমনে মানে একজনই দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু সামনে তুমি কালেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি উত্তর হ্যাঁ এটা যে ঘোষণা করেছে এই বইটা ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা একটা জানেন আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয় জানি বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার বলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই বলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা চাঁদা তুলতে আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো ইয়ে নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্যাংক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না 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 তাদের প্রশ্ন করতেছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানান তো तांगशालनि आइसुको हुइजा कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा गजारिया आनजायो रायदा जाया तैबो फांतानै काट सनाम जानाय हनै अ कक्तमा मानै लगे लगेनो थाङो सवैका बलं बेदेनि नायमोथां बदल रकनो थांमा नुगै रायदा जाया तैबो फांतानाय फायनाय रक चानमिया आमजायतै खाना नायमानि फियाबा खारि मानलिया नायमोथां बदल बाय रमजाखा बरकनि मालखं आबुनि यागुलो अ मालखंनो बिशालगरो तलाङै थांगा अ मालखंनो नाइचेटमानि यागुलो मालखंनि मुंसा लाइसेन गरैते बुफां रामा जेनेरेटर न खबै सयल मेल मानखा कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा अ सयल मेलनि हातिनि दर 3 लाख हाय अंगानो हनै फरेस्टर सावै खोनादिका तालसाव खुंची मालखुंते कायची सयल मेल रमखा हनै ते बसकां सालब अबहाय नाइचेट मुंतावनाय हनै साका फरेस्टर খুব সকালে আমাদের কাছে একটি গোপনীয়ভাবে খবর আসে যে একটি সমের কিছু ইলিগালি গাছ কেটে সেটাকে চিরানো হবে, কাঠ বানানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার পর আমরা গজারি এরিয়াতে অভিযানে যাই এবং সেখানে একটি গাড়ির মধ্যে দেখতে পাই যে গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ইলিগালি সমেল কাটার জন্য যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে দেখে নেয় এবং তারা ধাও করে গজারিয়া
পাড়ার মধ্যে ঢুকে যায় চানমিয়া পাড়ার মধ্যে, এবং তার পিছনে আমরা ধাও করে গাড়িটাকে বাজেয়াপ্ত করতে পারি এবং তারপর গাড়িটাকে আমরা বিশাল রোড এনজিওর মধ্যে নিয়ে আসি। গাড়ির সঙ্গে আর কি মানে কি কি ধরেছে? গাড়িটার কোনো রেজিস্ট্রেশন ভ্যালিড নেই, এবং যে গাড়ির মধ্যে লোডেড ছিল ইলিগেলি সমিল এবং জেনারেটর ছিল, যেটার মাধ্যমে গাছকে চিরানো হয়। বাজার মূল্য কিরকম হবে? বাজার মূল্য সবকিছু মিলে অ্যাপ্রক্স 3 লাখ। এরকম অভিযান কি আগামী দিনে জারি থাকবে আপনাদের? এটা তো আমরা কন্টিনিউ জারি রাখবো এবং আগামীতেও আমরা আরো অনেক 10টা মিল, আর এই গত 2 মাসের মধ্যে আমরা 1 মাসের মধ্যে আমরা 10টি সমিল এবং 10টি মতো গাড়ি আমরা ধরেছি। Jorilam Shipahijala Hangkor Government Resident Buskango ONGC Escort Malkung Kirima Sisake Patimung Patika O Patimung Bai Khoroktam Tiasar Jawan Belake Shagtuko Manka Borongno Khosawi Bishal Gor Bofaste Shakam Logot Talangi Thanga O Patimuni Koktuma Mane Patima Thayo Thangai Shokoike SDM Binoi Bushon Dash Day Bishal Gor Tharani Police Koktuma O Shawi Manka Gubni Malkung Overtake Klaima Bagai Malkung No Katrina Thangtani Yak Shamlogui Manja Engai Escort Malkung Ultai Filjagai Thanga Hane Bisramgons Day Bishal Gor Tharani Ushi CC Camera O Nayi O Malkung No Shiniwi Narka Hani Shaka ঘটনা গাড়িটা এই যে ওএনজিসির যে পাইলট কার গাড়িটা ওই উদয়পুরের দিকে থেকে আইতেছে, এমন সময় একটা ট্রাক গাড়ি এটা ওভারটেক করতেছে। এই ট্রাক গাড়িটা যে ওভারটেক করতেছে আর 2-3টা গাড়িতে, তখন এই গাড়িটা বাঁচাইতে গিয়ে এটা আঁকানো মানে স্পটটার নাম কি, জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটা হলো কি জানি বলে এটারে দরগা। কত জোড়া আহত হয়েছে? এমনি একজন হেভি ইঞ্জুরি আর এমনি 2-3 জন আহত। এই পাইলট কারটা কারে নিয়ে যাইতে আসলো? ওএনজিসি স্টাফ, ওএনজিসির অফিসার। ওএনজিসির অফিসার। ওএনজিসির কোনো আধিকারিক কি আহত হয়েছেন এই ঘটনায়? এইটা ওএনজিসির কোনো আধিকারিক না, গাড়িটা পাইলট কারের গাড়ি, এটা টিএসআর ইঞ্জুরি। আপনি কোন থানা? আমি বিশালগড় থানা। इधर ट्रक था, ट्रक को 2-3 गाड़ी ओवरटेक कर और कैसे होगा वीडियो दिखा है वो दिख रहा ना। Tripura Hastini Sajak Regina Debbarma Bangkok ni Thailand Muay Thai World Championship 2023 Batimongo medals manai phaika bono lamsulanya bagai Agartala Birbikon Birkung Kharawa Thangai Shoika 11 Mandi constituency ni MLA Shopna Debbarma bono karibo Thangai Shoika Hoda Hamkrai Thainai Adong Rokte Bini Nukuni Bororo Bukhuk Regina MBB Rumnogo Poriwi Tongote Bini Kami Angkha Mandayo Tripura Hastini Sajak Koktuma Thunarungni Buskango Shawai Knarika Bo Bahake O Batali Mungo Thangka Srai Srai Khnai di sini tu buza Koktuma Sarika ini boleh berpikir Sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. support her so that you can update her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thanginai dinang bronze mangkha ani opponent gotongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai khlaikha week ni bagi kisa injury oktomani bagi nei angamse compete khaimalia, so next time I'll give my best. What's category? Under 23 minus 45 kg.
थेनांगला बम हाइथांना रवान सागै दं उलग रग आं थैनो बसकांगो तेबो गोबां मा माने गोबां मा कम्पिट हाइ दंगो आंनि बागै माने कम्बाट गेम रक आ जागा आं तेबो पार्टिसिपेट खालामनो बागै तेब गोबां मा चुबा चु नोंनि ब्लेसिं नांगौ आरो इन्डिया रनला खरबसो खां पार्टिसिपेट खायगा इन्डियानि 18 जना दंमानि गांका जागानि बिसिंजों 4 जना मेडेल मांखा ताइ रखे ताम बम बरगो ब्रॉन्ज नु मांखा बम हाय मा तंनि बखाताव नंगाय ब्रॉन्ज माने अनेक खुशी माने आं आमसुक एक्सपेक्ट खायमे कि आनो आमसुक बुयानो रिसिभ खायने फायने आमति खायने हायने सो आं अनेक खुशी आगेराव मोदोमान खवाइसफा नाव हाय इमां खा नेशनल बट दिस टाइम माने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल सो ताबुक आमसुक माने माने अनेक खुशी दंदां नि थंमंखे बम हाय थंमं मय थाइ अजे थानानि फाइनालनि बेंगलार तो गभर्नमेंट को हेल्प दमा किसामांखा सर सुहेल जिनि कॉलेज नि जिनि चर्च नि मेंबर्स वगान चुबाखा माने गवर्नमेंट होता कोनो रजा के ना एहे माने जे परिमाण हम तो बिनि व्यक्तिगत सिरिखना बो हम तो सरकार मा बरिया ना प्ले ani ni mung khe ni sin ani mung Regina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত তো ইন্ডিয়া থেকে 18 এথলিটস আর 4 5 অফিসিয়ালস গেছিল তো উই ওন 4 মেডেলস all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Suchitra, Regina Debbarma, also won a medal, and this for information and is for happiness that she is through this. She is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Martial Art Games, which will be again in Thailand. For these 2 games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that to come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaitono blaikenya hambai ta male jing kaitoni sara mungsa jaga sugui maya abo ang je bo asik jara sugui mane abo kaitoni hamari bani bo sugui kya aun bagi ang kaitono blaikya hambai tai norok media rono ba blaikya hambai mari ta male nongni hoikena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunuk jangnai ba Tripura hastayo joto jaga jing lugnai abono nongni hoite bo phunuk jangman ba gendorno paiplaya hambai tai jara oro ani sajumano jingbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blaikenya hambai bishesh kai ang taibo hambai mariwo chini Father Francis bo chini chingno je naikolo abo pipeline hambai maru tam hmale bosungno marthe je jaga phano subawo chungna kobilama tuyo abani bagi ani sajuma bo abo haike no sobi kyane ang tongo angei angte kaisa abono khatuma yaparo chini jaisi ba chini hasteni joto lokorongno sengobo haike no khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagai ang jotono no kobo tai go jotono jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai sini jago walwai do sini jago angge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngai man chuja abani bagai no je jeng tabu kabangma haima sitra rok bai kubului tongmarok abo jotono game rok thanga angge chunga haima sitra khaimaro kobui thango aro bisi khatungo angge kaham borok bai jodino game thanga angkai kotaban sajuma botabu thangmani jagao 100 ta country ni borok a jagao jogri layo angkai obo hai kaham jagaro thangai kaham borok bai malai angkai chini sarai rok taibo khatungnai
borok bo kha bwsanai engkai hani bwsarok bo bini bo amo haike horimanu ka ani bwsano bo ang khona chesta nanai obo hai rok nanai ang kha kono thungnani tai porithini kono kebe mumrok da phekian abo to kisa misa kebe mung to phainai no ta male chung to reja borok engkai romli chung chana nungna hoite bo bono ase diet rima yango engkai te pornani rogo bo iko bono bot je RCC srung tongmani aro bo himichi thango mui obinogoro chung bara tonglayo ga oroni se bo himui taibisa horo bo paikhan ke oro taibisa himi no ma phai obo haike ko ma haike problem ro ni tong haibano abo to nung khaina hangkai asuk to ma khainai no hangkai abono ang joto lugurongno lugu mane srai je sigla jalai rongno ang kobungna musungbo chini hasteni chung khaige mayangnya joto no mannai buimani chingtangi mayang nai ba aboni bagino chung joto no chesta khaina nangnai chesta khaimani yagulo se chung joto success sing ani mungke Santi Kumar Debbarma kami ang tabung mandai tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jagonda tongthoka tinini odin kasha muituni diningnai tamale chini Regina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharokcha bronze medal man phaijak moithai yo jiti oi o moithai putoi boxa bulai masing khana ang bono puila malai puro bo thana ni sekang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin no horota ke to phani ni sep rok tong na bulai thani hingang ka bo phan baya ba nung jiti phai hin sajak kubuino bo ta bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharoksa buri inginai abo jiti phaimani bage belai ke tongthogo jeng bono lamsogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung tebo kaham thung tam himale bo kharoksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haike kurung tebo phan boxing ton bini okrung ni bisingo teb kurung khai bochanan bagi teb phani thong jeng belai khai tongthogo au chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungi nai wal medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Amardip Debbarma bo charta gold medal man phaimani ama haike tirprani gorbo dini buri bukhuk ngi man phaimani bo tirprani gorbo jeng belai khai tongthogo bono lamsogo ama haikeno bo kaham ka thung tai bini porashona bo disturb tang thon bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to wa aprubo am haiken ma saka bono haise bo bilai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক ন tongo এবং bin khela dula bo thing tongo porani somoy pora khelani somoy khela bo am haiken line khai choli tongo am haiken tebo chini kobungnani musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Regina haiken narago thungtani rogo norobo agogoi phaidi hinai nai chini buri bukhok songno kobung narogo hambai ajono to khose MLA bini boto kaise champion theke kono haste mane hap ami omai sanai ba oneriam system ro rina nam hai wan songmung ro sanai ja mo hai wan sok musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnene o moi thaini kaise service omo hairi kaise tebo agogoi phainai chini next generation ro bono omo hairi kaise ang chajago tam gangkai jeng to birodi o tongable jeng government o botongya haipano ang bo bini inginai kok sainayano omo haikai jodi sujog rikang hangkai ba chini next generation rok bini bisingti khlaiei nai agok phaimanano omo haikai asai phaiana omo haikai asao hamba কক দিশালো গরম সারা বাই খবজাক লম্বা বিল কমিউনিটি হলো সালচনি সেমিনার পানা সংখ্যা জাখা ও পান্দানি বিশিংতি দালবিদাল বদল ইয়াকরে 34 লুকুনি 104 ভোটার্স IPFT বদলনি বানারম ফেলেগা বরকনা লামসগনি হারকা IPFT পার্টিনি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার ইয়াক AGSN ত্রিপুরা হাস্তিনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ ওয়াতিয়া IWFT নি প্রেসিডেন্ট যশোদা রানী জমাতিয়া আকর্ষণ
IPFT long live. Kowan Party Yagari Federation Kabai Kubai Lamsago. Kowan Party Yagari Federation IPFT Kabai Kubai Lamsago. IPFT MC Debbarma long live. MC Debbarma long keep Hawa Suchitra. MC Debbarma long keep Hawa Suchitra. নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের। আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 করমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম। তো এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক ব্যক্তিত্ব আমরা আছি। আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক আনন্দিত হয়েছি। কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে। পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে, আর কমিটিও ছিল না। এর মধ্যে 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে। তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটির পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথীর জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার সবাই। बेलबारी आरदी ब्लॉक बै खबजाक जंगलिया ते खामारबारी आमसनि लुगुरक शाल कलकमा रोमै साइद्रा तैसाव जायजर करनि बागै थांलायसु ख्लायथानि बेलायखे जों जालक लायलायजाक आमसनि लुगुरक वाते जराव तैतर खेना आमसनि लुगुरक थांफाय ख्लायमानि अंगै थांगो कराक शालो आबनो नायना बागै थांगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि अनिमेश देबरमा बिनि लोगियो तंगो 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा शाखा साइद्र तैसानि जायजर सनामना बागै रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि बखाक्दै अ जायजरनि रां सेंक्सन उंगो फियाबा गुबुननि सामुंनि बागै अ रांनो गुबुननि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि शाखा बतेबो शाखा अ जों जानो दाक्ते या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै कक्लाम सानै ते जार्ज अफ रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट नि कारिबो चीफ इंजिनियर बै कक सानै हनि शाखा लीडर अफ ऑपोजिशन अनिमेश देबरमा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানা হয়েছে সাইদরা दैसा গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড়রক মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা दैसा তংমান বাগি বড়গ্যাংদি থাংমায়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুড ব্রিজ নান বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা জায়গা এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। তো আমি আসলাম, নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের, কিন্তু এটা হওয়া উচিত না, হতে দেব না, এটা আমি বললাম। আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার, অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো, প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে, আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড়রক আসে ওয়ানানা করেছেন যতন পালবে চালাই খরাং মাতিছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের, ভারতবর্ষ আমাদের, নরেন্দ্র মোদী আমাদের, মানিক শাহ, ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের, অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের, কাজ করতে হবে। उदयपुरनि फाइमा लामावो विशालगढ़ बकासे साकाम नकनो गुरिवि नायखा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक शाह कक्तेसालनि हरदाम चुकुर जरावो आगरतलावो किफिरि तंमानि मन्त्री अकरा आतमसबिनि कनबयनो बाथाग्रिवै साकाम नगो हाबै थांगा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक शाह आ साकाम नकनि साक नायखलनाय रकबाय कक्लाम सालायखा अ साकाम नकनि नांमासुक मानिक खनैति तामो तामो जोंजाल रक्तं आबनो तुइ कक सालायखा
Aboni yagulo Indo Service Water Tangai Shakhamia Angzagrok by Tangai Koklam Shalaka Montri Okra. Shakam nok ni kaham shak naikal mungti Shakam nok no naitoke Tonimani Nugui Bukas Rangzaka Montri Okra. Bosh haka luko hamkrai Shamung Montri Bokrong Narendra Modini Punogzak Shamung Tabuk Turuk Angitongo. Bishal kor bokate Shakam nogo outdoor indoor naikal mungtongo. Baitami hapang blood bank operation theater di oxygen plant snamka bishal kor bokate Shakam nogo. Obo haikin oti bokaham shak naikal munglukorogni thani turuk sogoi rinai hini shaka haste hapang. Udaipurni Phaima Lamabo, Bishalgor Bukase Shakam Nokno Guru Naika Montri Okra Dr. Manik Shaha. Kokti Shale Hordam Chuku Jorawa, Agor Talawa Kipri Tomani Montri Okra. Atom Shabini Conboyno Batak Riwi, Shakam Nogo Habi Tanka. Montri Okra Dr. Manik Shaha A Shakam Nokni, Shak Naikon Lairok by Koklam Shalaka. O Shakam Nokni Nangma Shak Manik Kniti, Tamotamo Zinza Loktong, Abonoti Kok Shalaka.
aboni yagulo indo service water thangai sakhamya engjagrok bai thangai koklam salake mantri okra sakam nokni kaham sak naikol mungti sakam nokno naithokke tonimani nugui bukas rangjaka mantri okra bosaka luko hamkrai samung mantri bokhro Narendra Modi ni phunukjak samung tabuk turuk turuk engai tongo Bishalkor bokase sakam nogo outdoor indoor naikol mung tongo baithani hapang blood bank operation theater ti oxygen plant snamka Bishalkor bokase sakam nogo obo haikino ti bokaham sak naikol mung lukorogni thani turuk turuk sogoi rinai hini saka haste hapang Belbari Ardi Blog by Khobjak, Jangalia Te Khamarbari Amsani, Lugurok, Shal Kolokma Romi, Shaidra Tishawa Jajar Kurni Bagai, Tanglashu, Klaitani Beleke, Zunzalak Lailazak, Amsani Lugurok. Wate Jaro Titor Kena, Amsani Lugurok, Tangpai Klaimania and Tango. Karak Shala Abono Naina Bagai Tanka, leader of opposition Onimes Debbarma, Bini Logio Tongo, 11 Mandi constituency MLA, Shopna Debbarma, MDC Gones Debbarma.
लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा साका साइद्रा तैसानि जायजर सनामना बागै रुराल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि बखाक्दै अ जायजरनि रां सेंसन उंगो फियाबा गुबुननि सामुंनि बागै अ रांनो गुबुननि सामुंगो तिलाङै थांगो हनि साका बतेबो साका अ जों जानो दाक्ते या काक्रिना बागै मन्त्री अक्राबै ककलाम सानै ते जार्ज अफ रुराल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट न कारिबो चीफ इन्जिनियर बै कक सानै हनि साका लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबरमा আমার বাড়ি থেকে জাঙ্গালিয়া থাংমানি কলা বাগান গানাও হয়েছে সাইদরা তৈসা গানা যতন চালাই যাক ও এলাকানি বড় মেইন রুট ন্যাশনাল হাইওয়েও থাংনাবে অনলি 500 মিটার্স সাইদরা তৈসা তংমানবাগি বড় গ্যাংটি থাংমাইয়া তৈতর খাঙ্গে অর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফুট ব্রিজ বাগি অলরেডি রাং স্যাংশন নঙ্গো তালাঙ্গি থাঙ্গো গুবুন জায়গা বারবার আমতি ঘটনা যাক এন্ড ফাইনালি ওনারা আমাকে ডেকেছেন যে ইউ আর লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলনেতা হিসাবে এই ব্যাপারগুলো দেখার জন্য তো আমি আসলাম নানাও কথা বলছে অনেকে যে গুবুন জায়গা ও রাংনত লাংথানের কিন্তু এটা হওয়া উচিত না হতে দেব না এটা আমি বললাম আই উইল টেক আপ দি ম্যাটার উইথ অনারেবল চিফ মিনিস্টার অলসো ইনচার্জ অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলবো প্রয়োজনে আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো যে যদি বাজেট হয়ে থাকে কাজটা যেন শুরু করে আর যদি বাজেট না থাকে বাজেট করে এটাকে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এলাকান বড় আসে ওয়ানানা কোকে যতন পালব চালাই খরাং মাতিছেন ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের নরেন্দ্র মোদী আমাদের মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাহ উনি আমাদের অনিমেষ দেববর্মাও আমাদের কাজ করতে হবে ককটিশাল গরম সারা বাই খবজাক লম্বা বিল কমিউনিটি হল সালচনি সেমিনার পান্ডা সংখ্যা শাখা ও পান্ডানি বিশিংতি দালবিদাল বদল ইয়াকরে 34 নুকুনি 104 ভোটার্স আইপিএফটি বদলনি বানারম ফেলাইয়া বরকনো লামসগনি হারকা আইপিএফটি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার ইয়াং এজিএসএন ত্রিপুরা হাস্তিনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আইডব্লিউএফটিনি প্রেসিডেন্ট যশোদা রানী জমাতিয়া আকর্ষণ IPFT long live Kowan Party Yagari Federation Khabai Khubai Lam Sago Kowan Party Yagari Federation IPFT Khabai Khubai Lam Sago IPFT MC Debbarma long live MC Debbarma Mong Kipra Hawa Chusanai MC Debbarma Mong Kipra Hawa Lap Chanai Kipra নমস্কার সবাইকে এবং মিডিয়া বন্ধুদের আজকে 14 তারিখ 5 মার্চ 2023 পরমছড়ার ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির এক দিনের সেমিনার এবং জয়নিং প্রোগ্রাম এই জয়নিং প্রোগ্রামে আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের মিনিস্টার এবং অনেক নেতৃত্ব আমরা আছি আমরা এখানেই এসে এই সম্মেলন শুরু করতে অনেক সাড়া পেয়েছি অনেক আনন্দিত হয়েছি কারণ এই মনো বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি মাত্র 3-4 জনই ছিল গত ইলেকশনের আগে পুরা ডিভিশন কমিটি আইপিএফটি পুরা নষ্ট হয়ে গেছে আর কমিটিও ছিল না এর মধ্যে 3-4 জন যারা নেতৃত্ব তারা রয়ে গেছে এবং আজকের নির্বাচনের পর আজকের তারিখে ওনারা আবার ওনাদের প্রচেষ্টায় আজকে বিরাট একটা লোকজন সমাগম হয়ে আগামী দিনের আইপিএফটির যে সংগ্রাম বা আইপিএফটির রাজনৈতিক যে সংগ্রাম এখানে সামিল হওয়ার জন্য আজকে 34 পরিবারে 104 ভোটার আজকে জয়েনিং করেছে তো আমি আশাবাদী আগামী দিন সমস্ত রাজ্যের সাথে আমাদের মনু বা করমছড়া ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে এই ত্রিপুরায় আইপিএফটি ত্রিপুরা সাথের জন্য যে আন্দোলনে আছে সেই আন্দোলনে বড় মাত্রায় ওরা সহযোগিতা করবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে রেখে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার সবাই ত্রিপুরা হাস্তিনি সাজক রেজিনা দেববর্মা ব্যাংককনি থাইল্যান্ডও ময়থাই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 বাতৈমঙ্গ মেডালস মাनै फाइका बनो लामसुलाइना बागै आगरतला बिरबिक्रम बिरखुं खलाव थांगै सौइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा बनो कारिबो थांगै सौइका हदा हामक्राइ थाइनाय आदं रक्ति बिनि नुखुनि बरौर बुखुक रेजिना एमबिबि रुंनगो परिवै जंगो ते बिनि कामि ओंखा मानदायो
Tripura hasini sajo koktoma thunarungni buskango sabai khnarika bo bahai o batali mungo thangka srai srai khnainai di sini tubuja koktoma. Sarika. Ini kalau buru pikir. Bayak, sir, you are the coach, no? Oh, congratulations. God bless you. Support her so that you can appease her more and more. Yeah, very happy. Thank you, sir. Thanks for this support. Because antini Bangkok Thailand thangineng dinang bronze mangkha ani opponent gotongmani siskang Philippines tongmani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tongmani bagi nei angamse compete khaimalia, so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thenangla bom hai thengna rowan sawi tong ulok ro. Ang thenya bus kanggo te kubang ma mane kubang ma compete hai tong goan bagai mane combat game ro ajaga ang te bo participate khanya bagai tem kubang ma chuba chu nong ni blessing nango. Ar India ro nila khorobos khang participate khai. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro bronze mangkha. Bom hai ma tong ni bakha ta na wa bronze mani. Onek khushi mane angam sik expect khame ki anam sik buyano rishu khane phaine amti khane haine, so onek khushi agero mo damang khawai se pa na wa hai imang kha national, but this time and first time international, so tabuk am sik mane ne onek khushi ing tongtang ni thungmung ke bom hai thungmung moi thai Aje thangani phajani Bangalore ko government ko na ma Kishamang kha Sir Suhel chini college ni chini church ni members logan chuba kha mane government hoita kono reja ke na mane je poriman am to dini ব্যক্তিগত সিরিখনা bo am to সরকারি ভাবে ইয়া না বলে ani ni mung khe ni sin ani mung desina Debbarma para ani para Mandai আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল থাইল্যান্ডে মে 3 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত। তো ইন্ডিয়া থেকে 18 athletes আর 5 officials গেছিল। তো we won 4 medals, all are bronze medal. World level competition is very tough. We're lucky that our girl from Tripura, Regina Debbarma, also won a medal. And this for information and is for happiness that she is through this. She is selected for the World Combat Games, which will be in Saudi Arab, and also for the Indo-Asian and Marseilles Games, which will be again in Thailand. For these 2 games, she is selected. But from all the locals who have helped her at this moment, we will again urge them to help her again, so that she can represent in those 2 games and bring laurels and glory for our state and country as well. I would also request on behalf of all the media to come up and to the government that they come and help us more and more so that we can uplift this game in our state. This game have got huge potential in our state. I think in near future, if we get more support from the government level, we can bring up more athletes. There are plenty more athletes who can bring laurels for our country in this game. Bulano kaithono blaiknya hambai tam male ching kaithoni sara mungsa jaga chugui maya abo ang je bo asik jara chugui mane abo kaithoni hamari bani bo chugui kya amn bagi ang kaithono blaikya hambai tainarok media rono ba blaikya hambai maru ta male nongni hoitena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunukjangnai
বা ত্রিপুরা হাস্তায় যত জায়গা जों লুবনাय আবনো নং হইতে ফংজমান বাগিন ধরন পাইপ্লাই হামবাই তাই যারা আর আনি সাজুমানো जोंबाय बाक्सा लामसंना फायनाय যত তাকু গখরংনো ব্লাইকিন হামবাই বিশেষ গায় আংতাইবো হামবাই মারিও চিনি ফাদার ফ্রান্সিস বচিনি जोंनो जे नायकल अब पाइपले हामबाय मारो ताम हमले बसनो मारथे जे जे जागाफान सुबाव जोंनो कबिलामा तैयो आबनि बागै आनि साजुमा बो अब हाइकेनो सबिखाने आं संगो अंगै आंते कैसा अबनो खातुमा याफारो चिनि जेसि बा चिनि हास्तेनि जतो लोकरनो जोंबो हाइकेनो खातुम खाजाखाय आनी बसातिनि निनि बसातिनि अब हाइके नानि बागै आं जतन कबो उठायो जतन जों खेला दुला खायमानि जागुलनो जों जत बर' बायबो सिनि जागो वाल वाइबो सिनि जागो गांगे निजिनि साकसरि काहाम गायसि जत जागो काहाम मान सुजारो आबनि बागैनो जे जों दाबो गोबांमा हाइमा सित्रा रक बाय कबुलै दंमारो अब जतन गेम रक थंगा अंगे जोंहा हाइमा सित्रा खायमा रक कबुइ थांगो आरो बिसि खादुंगो अंगे गाहाम गाहाम बर' रक बाय जदिनो गेम थंगा अंगाय गताबान साजुमा गताब थांमानि जागाव 100टा कान्ट्रिनि बरक आ जागाव जुगुरि लायो अंगे अब हाय गाहाम गाहाम जागाराव थांगै गाहाम गाहाम बर' रक बाय मालायखा अंगाय चिनि सराय रक ताइबो खादुंनाय बरक खाबो जानाय अंगाय हानि बसारक बिनि ब आम हायके हरिमानु गा आनि बसानो ब आंखौनो चेष्टा नाय अब हाय रक माने आं खानो अथुंनानि ताइ परिस्थिति कुन केबे मुंग गफेया अब तो किसा मिसा केबे मुंग तो फाइनायनो ता माले जों तो रिजा बरक अंगे रमलि जों जाना नंना होयते बबना आसे दाइट रिमाया आंगो अंगे ते परनानि रगबो इको बनो बट जे आरसीसी सोरं दंमानि आरो बो हिमिसि थांगोमै अभिनगर जों बारा दंलायो गा अरनि से बो हिमै ताइबैसा हर बो पाइखानगे अर ताइबैसा हिमि नमा फायो अब हाइजे इको म हाइजे प्रब्लेम रकमै दं हाइबनो अब तो नों खायना हंगाय आसि तो मा खायनायनो हंगाय आबनो आं जत लुगुरंनो लुगु माने स्राय जे सिगला जालायरंनो आं कबुना मुसुंगो चिना हास्तेनि जों खायगे मायानिया जतन माननाय बुइमानि चिंतानि मायानायबा आबनि बागैनो जों जतन चेष्टा खायना नांनाय चेष्टा खायमानि जागुलसो जों जत सक्सेस सिं आनि मुंके शांति कुमार देब्रमा kami ang tabung mandaya tonga ani para asal para angke soigeri ya bisrai kami jago tongthoka tinini odin kasha muitune diningnai tamale chini Regina Debbarma bo mandai constituency ni nginai bo kharokcha bronze medal man phaijak moithai yo jiti hoi moithai putai boxa बुलाय मासिं खाना आं बनो पुइला मालायखा पुइला मालायफोरो बथानाफोरो थानानि सिगां मालायफोरो आं बनो मकल पेंगें जा दं तांनि जि नों दा बुलाय पाइनो ने आं बनो हिन हरता तो फानिनि सेब्रक दंना बुलाय थानि हिंगांका बो फान बायाबा नों जिति फायदे हिन साजा गुबुनो बताबो जिति फाय बेलायखे दंथका ताम हिमाले अब चिनि त्रिपुरानि गर्व खरकसा बुरि इंगिनाय अब जिति फायमानि बागे बेलायखे दंथगो जों बनो लामसगो ताइ यासाकसगो ताइ बनो तेबो खाबु जारिनानि मुसंगो अम हायकेनो ब तेबो जिति थुं तेब काहाम थुंथुं तामन हिमाले ब खरकसा बुरि इंगिनाय अब वर्ल्ड चैंपियन फायमानि बागे बनो बेलायखे हामबाय मारिवो ईश्वर बनो तेबो अम हायके गोरों तेबो फान बक्सिंथुन बिनि अगोरोंनि बिसिङाव तेब गोरोंखाय बचानानि बागे तेब फानिथुं जों बेलायखे दंथगो आव चिनि त्रिपुराव अमहायकेनो गोरों अमहायकेनो थंगैनाय वार्ल्ड मेडल गोल्ड मेडल मान फायमाबो सिगाङावबो चिनि अमरदीप देबबर्मा बबो अरबो 4टा गोल्ड मेडल मान फायमानि अमहायके त्रिपुरानि गर्व दिनै बुरि बुखुक मान फायमानि बबो त्रिपुरानि गर्व जों बेलायखे दंथगो बनो लामसगो अमहायकेनो ब काहामके थुंथुं ताइ बिनि पराशनाबो डिस्टार्ब थांथुं ब एमबीबी कॉलेज सेकेंड ईयर परितंग ताइसे बनो बिन बयस न नुगुइनाय अब आं मा सासिनायका
nang boklas pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to wa approvo am hai ken ma saka bono hai se bo bilai khai পড়াশোনা দিক দিয়ে ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা bo am hai ken line khai choli tongo am hai ken tebo chini kobungna ni musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok rejina hai kai no nora go thungtani rogo nora bo ago kai phaidi ni nai chini buri bukhok songno kobungna rogo ambai আজনো তো খরসে এমএলএ বিনি বত কাইসে চ্যাম্পিয়ন থেকে কোনো হাসতে মানে হাফ আমি ওমাই সানাই বা অনেরিয়া সিস্টেম ররিনা নাম হয় ওয়ান সং র সানাই দা মহাই ওয়ান সক musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnene o moi thaini kaisa service omo hairi khaise tebu ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi khaise ang cha jago tam gangkai jung to birodi o tongwa bole jung government o botongya haipano ang bo bini ngi nai kok sai nai yane omo hai kai jodi sujog rikang hangkai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana na omo hai kai asai phayana omo hai ka asau hamba abo khnadi thangnai chongmario chongmarni sakang abo chung saklaikha tripurani kbangkuk borok bajopani hapangno naislekha Bharatiya Janata Party ni samung Suchitra borok chini constitution chini Tripura sarok hai যারা ব্যাকওয়ার্ড বা আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন বরংনি যে রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট হিন্দি বা এই সিভিল রাইট হিন্দি আবনো বরক গসিয়া বরক যে এই ত্রিপুরা হাস্তিনি যারা এই বিগড়া বরক বরংনি বাগৈ যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরক সাও কিন্তু কুবুই যে সামুং বুতাং বা যে ইয়াপুই সানাই নাঙ্গো আবু বরক খাইয়া সিধা ফুনুংনানি সিমি এডভার্টাইজ খেনানি সিনি কিছু সামুং বরক তাঙ্গো চংমারিনি রেজাল্ট নুকজাখা যে চং যে সাকলাইমানি কগনো কুবুই ভারতীয় জনতা পার্টি বাই IPFT ni je alliance thangnai 2018 ni chongmario borok 51% vote mano taklaini chongmario borok 40% mankha 11% borongni vote down onkha অর্থাৎ মেজরিটি যে 60% ত্রিপুরার যে লোকরক বিজেপি নাচলেও আবো আবো নুকজাখা কিন্তু তফানো বিজেপি তাই বাইসে হাপাঙ্গ সকপাইখা বাহাই খাই যে বিজেপি নাচলে না যে বরক রক বরংনি ডিমান্ড জুদা জুদা যেমন চুং লেফট ফ্রন্ট চিনি মেইন ডিমান্ড অংখা রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি রুল অফ ল তাই বরক যারা বিগড়া খাংরা বরংনি বাগৈ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মথানি ডিমান্ড বরকব এগেইনস্ট বিজেপি বরকব বিজেপি ন নাচলে বিজেপি ন মচেন্দিহনি বরক আওয়াই খালাইখা কিন্তু বরংনি ডিমান্ড অংখা বিজেপি ন মেচেনই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি লাमा সাইনানি খাইদি ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किन्तु बीजेपी नि एगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा ए बीजेपी भोट कम मानखा किन्तु भोट बागजाखा डिविशन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंगतै भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी भोटो माइनरिटी अंफानो बरक मेजरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजरिटी नि किसा काइनई सीट माने बरक सरकार थांखा ओंखाय आबो जे ओ गवर्नमेंट आबो जे अंखा बीजेपी आईपीएफटी बरक जे लुकुरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनि न लं ट्राइबेलनि हइते
किफेलो आं तीन फुङाव थांमानि आं लंथार बेरेनि बरक चिनि गोविंदबाड़ी मानिकपुर चाकबेहा लंथराई हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुई मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस अंतंग डाक्तार क्रुई मानिकपुरनि हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुंगनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुधु उत्सव खाइयो बरक तंथक जागो किन्तु खा खामबाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट सुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया जों सेकेंड लार्जेस्ट दंगो जे भोट बागजागबानि कारण शुधु बीजेपी जितिया मथा ताबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किंतु ब जागा बरकनि कक ब जागा बरकनि अब खरां जों खोनाया बोले बरकनि जागो एडीसी बरक तो तबक थांना नांगो कगनो साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामुं तांगै वेजेस मानियाव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मानिया बरक माइमासे थुइतों ओंखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे साया अंका आबुनि सोलायबो ताबक ताइबो साया कुगुंनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবন বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক ই যে রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি एंटी पीपल बरक बा आसुक नाचले जागैबो बरक ताइ वैसे फाइमानखा आबो चिनि बागै बेलायखे बुसकांनि बागै चायाव नाय आबोनो तिनुक जातों ऐसा कामियाम चाहिए ताबो बो बाक्स बाक्स गोबां थायो जों साबुन को हमन लामा कासुलाय दी बदि मासे मान है तो हम की ताबो एडीसी आम चाहिए जे कामियाम चाहिए विलेज काउंसिल इलेक्शन नि तो इंडियानि तो मन आमो द मेन रीजन ना आबो विलेज काउंसिल नि भोट जे आबो अंखा ताइके साबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुई बा ए सामुंक्रुई माइमसायाव आबो कगिया आबो अंफान अंखाम किन्तु विलेज काउंसिल नि भोट अंगना नांगो कारण जे कामी आमसेनि बरक डेमोक्रेटिकली बरंनि इलेक्टेड बरकनो बरंनो तुदुलनि नांगो तामनि बागै बीजेपी नि गुंडा सन्डा शिकक बांकक बरक सरकारी रां बा सरकारी स्कीम न बरक चालंनानि आबो तंमानिया जेनि कन्स्टिट्यूशन आबो परमिट खाया ओंखाय आबोबो कारण तिनि तुइकुरियं मानि तिनि लामाकुरियं मानि माइमुसियं मानि इ जे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आबो क्रुई आबो कुथुई ताबो नो है काजै आबोबो कारण किन्तु आबोनो एकमात्र कारण या आबो वन ऑफ द रीजन्स आबो अंखाय ओ जे इलेक्टेड बरक बरक ताइबो खरांग सेमान खामु किन्तु भारतीय जनता पार्टी बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन न चिनी जे डेमोक्रेटिक रायदान आबो बरक बसिया बुखुक बाय सागो ओ राजानि मूर्ति नामै राजानि बुमुङै किछु आबो ए छुट्टी डिक्लेयर खाई किसा बुखा नाना नायो किन्तु कुबै कुबै खाई ठीक आछे आबो काहाम सामुं तांखा बरक ठीक आछे आबो सायां हिनिया आबो खालायका किन्तु आबो सिबिबाय चिनि तिप्रासारंनि हामकारायंगिया नं चिनि तिप्रासा आमचैरंनि
lama tui ferang samung tai development aboni je scheme choli tongmani abono continue khainan nang abo ta kurikha mungsa kurikha unsa ansumung kuri sudu nukjago flags poster tai lecture abo simi kitu samung khai mungsa kuri jasa kamu Tibrasa hampir berbagai Tibra mod kolej kaisa kok asai kemudian yang bahasa kolej kasih kemudian interlocutor kasus cami apa nanti lagi interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo bangla baingkai মধ্যস্থতাকারী chini kokborok baingkai Gumoti hangkoni Udaipurni Amritalai Bridashram eba bura burishiyuk tongmani nok mungoi za shali dipor jarabo khoroksa khorokni boraurok sabrumni gobangma thaini simi fake receipt by khlaiei rang tisana thangai tongkosong lukorok bai ramjakha lukorok borokno sungmung sungka aboni I card phunungdi hinai fiaba o khorok tambri rok mongsabu puruk phunugi manliya sabrumni sinai nuknai lukorok borokno amsani borokrokni yakni banjiriwei boromni mani bisingti borokno sabrum yakare thanani bagai shep khai rikha tabuk naina banta o khorokni brirok kumoti hangkor Udaipurni Amritalai Bridashram organization ni samung khlainai hinai salake lukorok এটি চাঁদও কালেকশন হয়েছে অনেক টাকা 10 টাকা 50 টাকা 500 টাকা পর্যন্ত 500 টাকা পর্যন্ত কোনো সিল নাই এখানে কোনো সিল নেই আটক করছে তারা আটক করছে স্যার তারা বিশ্বাস হইতাছে না কি লিগে আইছিলেন মানে কি হইছে ঘটনাটা হইছে যে আমরা এনো আইছি কালেকশনের লিগা কিসের কালেকশন কোন জায়গা উদয়পুর কোন জায়গা উদয়পুর গোকুলপুর কি নাম ফাউন্ডেশনের অমৃতালয় হ্যাঁ অমৃতালয় এখন সাবরুম আইছেন কি হইছে স্যার এখানে তারা সবাই কইতেছে এটা ফেক আমরা তুই যা মেসেজ দিছি রাইগার্ড না আপনারা আইছেন যে রাইগার্ড আছে স্যার আমরা বাড়িতে রাইগার্ড বাড়িতে ব্যবহার করেন সবাই আইডি কার্ড নাই সবাইরে আছে মানে আজকে আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আছেন আমরা যদি কখনো আমরা তোমার আইডি কার্ড দিয়েছো আমি আইডি কার্ড বাড়িতে আচ্ছা শুধু তোমার আইডি কার্ড আছে নাকি আইডি কার্ড ছাড়া কেমনে আইডি কার্ড তুমি যতটা আছে কেমনে মানে একজনে দিলে আইডি কার্ড ছাড়া তুমি শুধু সামনে তুমি কালেকশন করতে তোমার আইডি কার্ডটা কই তোমার জিগেলে প্রশ্ন করতে কি উত্তর হ্যাঁ এটা যে ঘোষণা করেছে এই বইটা ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটা একটা মিলে জানেন আপনার নাম জানি কি বললেন শিলা কি এক বছর পর পরে এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকে হ্যাঁ তারা অমৃতালয় বৃদ্ধাশ্রম থেকে আসছে আওয়ার পরে দেখা গেল দুই রকম রসিদ একটা তো হলো জেনারেল সেক্রেটারি হলো স্বপ্না বণিক আর একটা তো হলো জানি প্রতিমা মালাকার তাহলে দুইটা আর প্রতিমা মালাকার এখন জেনারেল সেক্রেটারি নেই তাহলে দেখা গেল যে দুই রকম রসিদ দিয়া তারা তাদের মধ্যে আছে আর কিছু আছে ব্ল্যাঙ্ক কোনো নাই এটা আমার কাছে কপি আছে কোনো মানে জেনারেল সেক্রেটারিও নাই আদায়কারীও নাই বা সভাপতিও নাই ব্ল্যাঙ্ক তারা কেমন আপনারা আটক করছেন আমরা এইগুলি প্রশ্ন করতেছি যে এইগুলি কেন দেওয়া হচ্ছে এটা কি সত্যিকারে কি অমৃতালয়ে না অন্য আপনাদের কাছে সন্দেহ আছে বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে আপনারা কি কেউ পুলিশে কল করছেন না তাদের প্রশ্ন করতে আছে যে তাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললো ওই জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জেনারেল সেক্রেটারি কি কইছে একটু জানান তো Lukurok Nayok MLA Neta Montri Lukurokni Jingjal Tongmana Kuri Khainani Tiprasha Kami Amsayo Tabuk Potongo Gobangma Lama Hamya Ningzane Tui Ningnani Kuri Asrambari constituency Lukurok Je Naima Hai Abo Haino Shamong Tangnai Borok Manka Leader of Opposition Onimes Debbarma Official Shalcha Asukai Kami Amsayo Shale Shaltam Obo Haikino Biang Zingdalni Koknok Khanawai Tini bo haino hai tola shikor champa abar amsai rogot hangai chief engineer executive engineer rokno tuyei boro lama hamya tong boro ni shimi busuk jara lama snamna nang engineer rokno leader of opposition Onimes Debbarma logi tuyei berai naikha
एक्चुअली दुईटा नामा दखल खाता दुईटा बाजार বেশি যাত্রী শেড থেকে বেশি ইউজ থেকে নং হাপুন থাকে ওরম ওকে বেশ কয়েকটা সড়ক নাইলে খাইছি চন্দ্রনাথ টু হলংমুতাই বৃন্দাবন ঘাট টু মাইন ব্যাকরেং তারপরে চাম্পাহর বাজার টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া থাंगना लामा চরনি চাম্পাহর বাজার গানি ব্রিজনি ব্যাপার বলছেন তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দङ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দङ বরক ভাই নাইলেখা এডিএম নব একটা রুট ডিসপিউট নি কগ্ন সাকা চাম্পাহর পিএস তেই ব্লক তোলাশিকক ব্লক নি लामा निजे 600-700 মিটার लामा डिस्प्यूट क्लाइ दंमोन জাগানি মালিক বেবমা লেখা এডিএম নব সাকা সাকাयो অমরক খুব তাড়াতাড়ি নং থানায় এবং যে জায়গা जों তাক বসাই ককসাই দङ চাম্পাহর টু নালিয়াবাড়ি টকচায়া লামা অমো অলসো উইল বি ডান অমংনাই जों কাগজ যতন নাইকা কোনো গল্পই আছে উই আর নট একদম গ্রাউন্ড জিরো ফাইজों তিনি আরো নাইলে যাক তিনি জোনালনি চেয়ারম্যান তাকুক বিশু দङ রাজেশ বাবু তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাপর অমিত দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাবু দङ ইঞ্জিনিয়ার বাবু দङ जों কাগজপত্র নাইলে যতন যা যা প্রপোজাল না এভরিথিং জনগণ বাগি যা খ্লাইতাই সরকারনো যা সানা নাংনা দ্যাট আই উইল থ্যাংক ইউ चारसाला आनन्दबाजार कम्युनिटी हल नग आईपीएफटी काञ्चनपुर कम्युनिटीनि बोखाक्दै कायसा मालायमा पान्दा संखा जाखा अ पान्दावा गोबांमा बदलनि तांक्राग रक फाये मानजाक फायकेदै 35 नुखुनि 96 बुटार्स गुबुनि बदल याकरै आईपीएफटी बदलनि बाना रम फायलायका बरकनो लामसुगैनो हारका मन्त्री शुक्लाचरण वातिया बनकारिबो अ पान्दावा नगरै इंगै फाये मानजाक फायका अमित देबर्मा उदराम रियां भाइस चेयारमैन दमनजय रियां डीएलएससी चेयरमैन आईडब्ल्यूएफटी नि लीडर सुमाली रियां न खबै गुबुनि आदं रक फाये मानजा फायबायका हामबाय दिनै 13 तारिख मे मास 2023 आईपीएफटी काञ्चनपुर डिभिजन कमिटी ने अंगै सिने मिनिस्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम द डिभिजन एग्जीक्यूटिव कमिटी नि बहायना मालायमानि पान्दा आरो जागाबो दिनै काञ्चनपुर डिभिजन कमिटी नि जो लीडर्स रखना हमारे मारो दिनै निसिनि फेलिसिटेशन प्रोग्राम हायकबा सिनि लीडर गेट टुगेदर हायकबा मालाय माने पान्दावो अर्गानाइज खालामनानै थांतानिवो दिनै हायना हायते गुबुन पलिटिकल पार्टी 35 फैमिली ने 96 भोटार डिफरेंट पलिटिकल पार्टी ने याकारे सिनि आईपीएफटी ने बनावो आईपीएफटी ने बदला हिना हाय पर आई सिनि बनावना रम फाइजा ते सिनि कर फाइजा ते बरफना लामसगै गलेखना खा काहामबाय जों बरफना हामबाय मारबो नि गोबां मा गुबुन बदला तंमानि जरावा लामा करै तम जरावा हाय हाय समय बासा खामानि बागै बरना सिनि पार्टी नि बनाया फरै बरना खा काहामबाय लामसका सिनि और जागावा काञ्चनपुर डिभिजन ने सीनियर ते आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी लीडर ते आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी ते ऑर्गेनाइजेशन बीएससी चेयरमैन दादा आदि ब्लॉक ते टीआरपी एंड पीटीजी डिपार्टमेंट बाहायना सिने डीएलसी चेयरमैन अमा हिखै गोबां मान सिने लीडर अफ्रांगो ते बरफ्लां बाहायना बेलेखना हामबाय मारबो अमा हिखैनो बसकांगो बाहायना हाय ते सिने काञ्चनपुर
डिविजन कमिटी तेबो खरागुंनि बा जानाय अब सिनि पयजा दंग जरा किसावा किसिसा सिनि पार्टी न पद्रे परप्लाय गुबुन पार्टी र दिनै षড়যন্ত্র खालायै सिनि पार्टी नि गोबां लिडार र षড়যন্ত্র खालायखा दाबो इलेक्शन नि परेबो रियलाइज मा खालायखा दाबो आगामी दिनाव जेता सिनि सारेन्सि देबरमा साइक्लांमानि को जसपन आंथं आईपीटी पार्टी अब सालचा हैन हाय टिविसिया रागंनि बा जाफिनाय नरक सामनि थांबाय थांबि लोकरक नरक लगेर फायनाय अब बयतबायनो जों तिनि बाहायनो हाय टिविसिया म कान्चनपुर डिविजनाव सिनि जयनिंग प्रग्राम सोमोन रावा जुराइबारि हयते साब्रुम पर्यन्त सारा तिब्रावा आईपीटी नि बाना बा आईपीटी नि पार्टी व जयनिंग प्रग्राम चलै दंगो खाख्लायो बुसकांगा वेडिंग ह्यूमन नि बिसिंग आईपीटी नि तेइबो स्ट्रंग पोजिशन जों सफायमानाय चिनि बिलिप दंगो चिनि पयदा दंगो आबान बागैनो हास्तेनि जत लोकरखनो जों कबांनानै मोनसुंगो आईपीटी पार्टी नि बिसिंतियै दाफाना थानसा खालायका आईपीटी पार्टी नि बिसिंतियै दाफाना हामजानानै फोरोंका आईपीटी नि पार्टी नि बिसिंतियै हा दाफाना हामजानानै फोरोंका ते आईपीटी नि बिसिंतियै जों कोनो दिना चिनि दाफानि बिसिंग जों कोनो दिना भायोलेन्स जोंनानै बागै हेकेबा नाइसले लामं बुलाय लाइमं तक लाइमं पद्रे पर सुनु खा इलेक्शन नि जरावा किंतु आईपीटी कोनो दिना अम हाय सिनि सपोर्टर न जों साया अब बरक न सावै दंगो आगामी दिन बरक न जवाब होनाय सिनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी सिनि पार्टी कैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेजुलुंबाय सिनि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने कैसा पॉलिटिकल पार्टी कैसे रजिस्टर पार्टी और पार्टी बेनो जों बुसकांगो सिनि दावफानि बागै सामनि थाङै थांनाय सिनि हा दावफानि बागै जों बुसकांगो कक्सर थांनाय जाताना हामबाय मारो कान्चन मंच सिनि लिडार्स रखना मुसु जारातैनो दिनैनि जोंनि लामसकमनि पान्डावा लोकरकनि फैना बेलेगना हामबाय मारो साशानि फुंनि जरावा पद्मबिल ब्लक वे खबजाक हातिमारा कामिनि हातिमारा जेबी स्कुल ताला रिजाक मानखा रोंनगनि रों फोरोंनाय रक बरक रुंनग हाबै मानलिया ते रों सोरनाय रक ब रुंनग हाबै मानलिया फातारन बासालायै मा तंखा कक्तमानि बिसिंति साबै मानखा 2009 बिसिव स्कुल नक तांगानि बागै थाइ नाहारका विश्व कुमार देबरमा मुंगै खरकसा तिप्रासानि थानि थाइनि नक फांनो सेबगरिनै हनै याक्सि बदनि हापानि जराब ताखुक विश्व कुमार देबरमानि थायो रोंनक तांगै बन सेबगरिनै हनै फियाबा बिसि कुदुंमा लाइ थांबो मानलिया सेबक याक्सि बदनि एमएलए चेयरमैन मेंबर स्टेट आमसिनि नेता रग्नब वाइरेवाइ सापानो फियाबा मुंसाबो मानलिया विश्व कुमार देबरमा नों दातिनि और ताला रिखा स्कुल तामन बागै ताला रिखा कोटाम समालिया खेता हला कुटाम माया बोलते माने तामन बागै रिखा ता माने नों ताम नाय मानि चाकरी नाय माने मो स्कुल नि जागा खायनि नि और कयकानि तंमानि ngala ai kan se आरे कानि सिंगान ना माने नन पुला जागा ना हा पुरु कै चाकरी रग ना हा साबो साबो ना हाबा पटो सं पटो बो पटो आगे एमले तंगा आगे एमले बो पार्टी नि साइड मान कोने सिपिया ओ बरो कै ताम हिन हामान निन मो जागा न चाकरी रा हने यो ओइ बाइ सम जब मारि खाबला आनते अ ngai tabu suzor sakiri maya ko tabu suzor ko 2009 ta bo ko tamme ta nga aboni bagai nang tini talari khata ngai nang talari na sakang borok bai anono je jaga furu sannai rok bai nang kokrok da saina kha te kokrok salia borok sakiri borlia khan borok kokrok salia ta ngai nang mo talari man karon ngai sakiri maya ngai talari khata ngai nang mo talan te khulok lia man khai khulok na cha maya khai te khulok lia omde khai ta ngai nong bai tini office ni borok ke phairo mara malai phai ka talari mani porro go phai ko ke phai ko nin bung tam sing kamu yong bisu kumar debrama jaga kha are kari moton tongta ngai no school nang kuno mane jagari mane kuno kaisa kuno phan maya ko song tong le ni song tong ba bu rang maya je maya sa song tong ra ni ngomai ngai tau khai nang khecha rong song tong ro sama ko to song kana put ngai nang o jagari furo kuno borok ba chukti likhit rok khara khaikya na bukhuk bai simi bo suchitra khana tam khai suchitra kha ngo song phai puro ron song phai puro bo ronji dawo CPM ni kan tak zorte o jaga ni binimoya kuno maya khon bagai nang ting talari uta
स्टुडेन्ट हबो स्कुल टाइमाव फाइमानि परेखानो स्कुलाव आं रेसननि माइरं मति फैका बस्ता गायसा एर परेखानो आंनि स्टाफ टिचार सकम फैका फाइ ओंखायनो साहर कानो स्कुल लक खायतो ओंखाय पामनि बागै लक खाय ओंखाय बरफ सिकां मबाइसा लक खायका सिकां लक खायनो परेखाय आपो सालायाखै एरियान बरफ बै सालायाखैनो लक खुलुगैनो आपतेखिनो टिचार स्कुल ओपन खितलि खान ओंखाय ताबो दिनैसो हठात जोंनो कुनु जब जानोयाबो ओंखाय फाइखौनो तालाजों मा हाथा ओंखाय तां खुलिया ओंखाय जे अरन सुलो समनियासा जोंमो खुलिया हिंसाव सल्युसन तामन सल्युसन बोलते बरफ जागारिबानि बरफ बंनि दाबि दं थाखायसा दाबि बोलते तामो चाकरि दोननाय तामो आबला आंसेनि और ब क्लास जराते 1 हते 5 जरा दं 5 जरा स्टुडेन्ट रखे बोसोराव स्टुडेन्ट 19 जना ओंखाय नरक जम तालारि जाक मान हैमाने याकल नरक आईएएस एबा सार्केल आईएएस अफिसनि बरनो जार जानो खरका ताबो सार्केल आईएएस कल खैतो माने रिं मोनथाजों ताखैतो आपादत अंगसे ताकिसा आईएएस न कल खैनो ताकु जरते कुन कानेक्ट खाइमेको ओंखाय ताबो गता प्रब्लेम दं ओंखाय ताबो खाइना नहीं दं आं दा खाइनाय ओंखाय बनबो साहरका ओंखाय किसा नों फाइगेदि अ तालानि बो साहरका ओंखाय बो आंते खुलगलि हिंसा कय घन्टा रो खाना गरब साइतोमोन इको जों तो पने आतन सुनि फायो ओंखाय पने तो ताबो अर बाजि जंखा 9 ता 19 बाजि दं दा चारसाले दिफोर खुवाई थाना बाइलुवा जिजा खुवाई थाना आमसानि मनाय छरा आमसायो मनाय छरा कम्युनिटी हल नग काइसे मिटिं संसा जाखा अ मिटिंगो नगरे अक्रा अंगै फाइ मानजक फाइका एमएलए रंजित देबबर्मा बनकारिबो मिटिंगो फाइ मानजक फाइका खुवाई हांगनि पुलिस सुपार मीना देबबर्मा खुवाई बकास्तिनि पुलिस अफिसार राजीव सूत्रधर खुवाई थानानि उसी राजकुमार जमातियानो खोबै कुबनि आदंरक अ मिटिंनि बिसिंतै सिक्ला रक्न कक सारखा फेक जानाय मानैनो केबिंगै गरागया पुरि नाहाना बागै अ मिटिं पाइमानि यागुलो मनाय छरा आमसनि काइबा आमसनि सिक्ला रक्न थंजानाय मानि बागै रिखा আমরা আইন তরফ থেকে অনেকগুলি আমার কাছে আমরা সাহায্য করার চেষ্টা রাখবো এখন আমাদের সামনে উদ্যোগ মানা নাই মানতাই টক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ তাই পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथारै सामुंदांखा खाखाय सिनि ससाइटिनि दाबुक जे ड्राग्स सिनि सेरायरा मिनि बुसा मिनि बुसु चाउ खबर वाइजाय दंमानि थैयै दंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखानायाव कायसे ड्राग्स एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स चाउय सिकरा गाहाम इंलिश मिडियामाव पढिजा केबो बिए केबो एमए पढि माने चाउय आरो क्लाइजा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময়ে 70 जना কোন সময়ে 120 जना কোন সময়ে 75 जना অন্তকে গোबां মান সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সারা শিকারার সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিও বুরি শিকারার বসানানি সুদ খাইয়া गोबां मा যারা সুইগছং সোশ্যাল মিডিয়া নাইকে নুবো চিনি বুরি রব ড্রাগস সাই খবর হইয়া মানে ইউটিউব নাইকে নুবো চিনি বুরি রব খবর হইয়া মানে পুলিশ প্রশাসন খবর মানে गोबां জায়গা তাবো অথেকে খুব সবচেয়ে বেশি যারা ড্রাগস ফালনাই সবচেয়ে বেশি অ্যারেস্ট হোকা চিনি বাইজাল আউটপোস্ট মা বলায়ো স্পেশালি আঙ্করন ধন্যবাদ মারবো ও কয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটিস गोबां বড় ড্রাগস রমখা খোয়াই পুলিশ বড় गोबां রমখা অমদি খাই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট তাবো ড্রাগস নে এগেইনস্টে পুলিশ প্রশাসন যে ইনিশিয়েটিভ নাই দङ অবলে जों মাসুবানাय जों লোকেল যারা বনাय চিনি বসাপতিनि কাহাম नायनाय চিনি ববি স্বপ্ন যারা जों কাহাम नायनाय চিনি सोसाइटिनो जों काहाम नायनाय अमति लुकुरो जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्तनो मासुबानाय जों सुबामाने बिसिंतिनो चिनि सोसाइटि काहाम नाय एकक भाबे सोसाइटिनि जे क्राइम रकम दंमोनि अ हागेलाबो हित दंमोनि थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा
busak khoroksa drak sai thi thamani yagono buma tabo bufa busak ringni thangka tamong nai aboni bagina ang jara tini phainai kami amsai ni chotto borno na sanani musumbo chini society of drugs tabo cancer ni sekone bemar kotorngi busakha nini busano thaya soni sikang nengo sumsar be musangri kalangani musumani naithok khai ning khlai kalangani musumani o emang tabo teruk khai cheng bai tongo tamni bagai of drugs samani bagai sudu omo sinia sini samajo tabuk tamuk kaisa nukjaka buini bihi notlangi khallainani omo kaisa tabuk sini society blai ka hangyang tongha omo rano ka sin kasulainan nangai chalainan nangai kisu jagao selani influence by buri tharo kisu jaga buri ni influence by sela bihingno kagiriwo omti bo sini society wo tabuk nukjaki tongo Puilano joto khapamni takhoktai buksong nai tongnai joto no khapamni hamjakma seisiba yaparo in khebe je hasteo tongmani jara rakma pe je chen poglamo tri paisotaka tini nei poglamo kha interlocutor finally note nai hasteo bama media ro awai tongmani abunoti थांनाय सालो महाराजा किशोर मानिक साना मानि 8 तारिखआव फाइनाय 8 तारिखआव फाइलिया मणिपुर जे इनसि भाइलेंस के तांगां मानि पे फाइलिया दा आबो यागला हाइन है तेसा साथिर का 12 तारिखआव फाइनाय 12 तारिखआव वो फाइलिया आपनो ती नै कमा मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाय मुं तमनि आबो ती न संतिने खालायन फासिं आबो तेरी सालायनानै फासिङाव दिनै थायो मानसि खायसेया बरं गोनां बितु देबरमा बेरेखे सिनियर पुइलानो लामसाबो जों दिनैनि प्रग्रामाव पुइलानो सुमुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिस्ट फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनायखौ 12 तारिख बो फाइलिया आबो ती हास्तेव गोबां मा awai mumbai tongo ke notification ro phono phainai amti jaga tongnai sunartori tongnai hakip phainai kabama am hain tomani asole I hasteo tabu je official phajintei boba hai ni information tong lokoro professor sai ke saran bai ko officially tini state guest house phainai hinai mia porjonto guest house book khlajak abole ang खोनाखा ऑफिशियली जत chung aro tongsuya phano खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो आं सिया फाइनानि हिंगाय तो फाइमानो कारण दिल्ली नि सिमगिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबुनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हिंगाय तो फाइमान खामु अरो विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबुन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबुन बागै फाइया नै आबो तो बनो सुङै दे अफाइ द कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया आबो तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हेंगाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा द फारकनि जे जुंजाल उंटंमानि I hawa tong tu no borok jung jala tong tongkha abo India government sikha siwoi no bono songoi naikol di bahai khlaiai abo khlaiman nei rimani abo phainani phaya to tini phaya khana phaya soni phaimano edo salnoi phainani de phaya abo khai to dinai khlaiman de tamo de abo to gothia kana flight dog je phai tong ge tan mage phaya to sia itu jadi phaya khana phaya no phayoi sini boro rok ni jungjal sal phaidani hengkai jungjal to kabangma aboni bisingai tipramothani borok rok ni bagoi no tipramothani demand ni bagoi bo phainai haiya BJP সরকার 2018 ni sebino sigo ei Tripura রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বড় জুম জ্বালা তঙ্গ
abo interlocutor ni bisingti ya phano abo bisingti gila salai mung tongo যেমন election manifesto rogo ba bibinno salaifur rogo executive committee ni meeting rogo sini borok rok je lahanai ti tongmani age bahai tongmani tak bahai tongkha phainai sala bahai tong ungno tar mane age ni laibuma tabuk ni je chole tongmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyei BJP de wansuk tongoino sini borok rok no jotto phaijingo tisai নাইকলয় সৈকুরুং সাব ওয়ানসে কুরুং সাব হিনাই বিভিন্ন পুরস্কার অগ্রি দङ আবন বাগैन ই আবব ফাयै বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বাই ফানো কক ফাইসালে सुंफायनाय বিজেপি রংনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো দংমানি এডি সিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাय বিজেপি লি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন দङ थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसि नि ताइसे एम्पावरमेंट खाइनाय एडिसि नि ताइसे क्षमतारि नाय एडिसि नि EM CM न ताइसे क्षमतारि नाय बावनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाक नाय हिने आबो सुइजाक तंमानि आबो र ताइसा फुलफिल खाइनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानोंथं आबोनि बिसिंति फानोंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रंग सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसि अब जे इ हास्तेवति प्रमोथनि हासिंथाय जे इंटरलोकेटर नट तुइनाय जे इंटरलोकेटर मान खांकिनो जे कि प्रासनि समस्या समाधान जानोबा कुइलाव जे अमित शाह मालाय इंटरलोकेटर चंगनानि हिंग्रबो हास्तेव गोबां टमटम लायका बाजि सब लायका अब हाय अंगै फायका इंगे ताबो स्राय स्राय को जे इंटरलोकेटर न तुइ मानसि गोबां मा लुकुर कामियामतनि लुकुर खातुम खाजा इंटरलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अब हाय को कासाय तो इंगे ताबो स्राय स्राय सारा थांगान के इंटरलोकेटर मानखा दाति प्रासनि समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रॉब्लम सॉल्व बा बहाय किरमु आर केके सुनि दङ जे इंटरलोकेटर न तुइनाय बीजेपी हापान राजनीति थुंगै दंखा अब हाय को कासाय दमनि बहाय किरमु राजनीति थुंगमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं सानामु जोङो दिप्रामथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि MLA MDC रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रसक अनेक दिन आंदोलन परे इंटरलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रक्से सावो जेमनु काइसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रक नि आं काइसा सुनुगो किन्तु दिप्रामथानि कुनु लीडर रक जों इंटरलोकेटर मांखा जों जत्त माननानि थांतंगो हिनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखाय हायसे इंटरलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्लाय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मान फानो रायबाय मान फानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरैबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरै हरफानो इमां नुकमाने हामिया हिमफानो पालापाली मान ब्ले फेर थांमान ब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो संजत समाधान उंगिया NSCN रगबाय नागालैंड नि बलंगनि बर रगबाय ओ इंटरलोकेटर उंमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN ने समस्या समाधान या खमले ग्रेटर नागालैंड या खमले नेनि आसाम नि किसापात मणिपुर नि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो न चिनि हा ओ जागानो न चिनि राज चलेनाय आमतै हिनै हिमानि उंया खमले गाय ताबो जे नागालैंड नि गोबां इशु नागालैंड बाजे एकर्डिं लायमानि आबो ते एके मिश्रन इंटरलोकेटर संजात बाफ्रो संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवबो त्रिपुरा सारनि ता मलाई जोंजाल तैयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रन इंटरलोकेटर चमानि यागुलो गति प्रशासनिक को मत माननो बाहाय नि वानसो मुंनि एनालाइसिस बाहाय आनि एनालाइसिस सिंगाय तो आरो NSCN नि मानथाय मायाखौ हिंफानो
त्रिपुराबो mang lakhaya arama epane tripura man mano tripura hongkai grata tripura land ba tripura land khariu obti hingkai srai grata tripura bo ria tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria obti hingkai bahai delhi ni okra ni hano tudul tongnai rokne i srai aboni bisingo সংবিধান বিশৃঙ্গ ফানো সংবিধান বিশৃঙ্গই এডিশন তাই সব হানি ক্ষমতারি নেন যেন রেভিনিউ নি এম্পাওয়ারমেন্ট ডাইরেক্ট নন ফানি হনানি গাইদিনি হানো নুংনো ঠিকঠাক খাইयै আবো চালকনানি আগেরম দে তাবুক নদ ধলাই 19 কোটি জরাতেই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 nisimi 8 joratoi nge tabuk hengkai 1 nisimi narsare nisimi university ponto saloknani ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই hinga orobo tabuk এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা hengkai oroni আইজি ডিআইজি হাই বরক রংনো ফানা আরো নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিবো উংনাই এটা যদি বো স্টেট গভর্নমেন্ট নি পুলিশ ন মেইন কন্ট্রোল খাইনে রক ও আবহাই রক্ত उनको उन्होंने साजक बले बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो न त्रिपुरा मथा सायासाने सकां त्रिपुरा मथा डिमांड खयाने सकां बीजेपी जनजाति मोर्चा ऑलरेडी बीजेपी पार्टी राज्य ताई सेंट्रल न सावय इ दफानि बरक रक हाई उंखा अब नरक हासाल नायबा नरक न नायदे अबा जों बीजेपी जनजाति मोर्चा नि साइया फान नरक तो सिबले गाहाय फानो इ बरक रक न जत्तो जागा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हिंगैबा इ हानि बरक रकनो कमाजाकनो कमारिया उंनानि उक्लक क्लाइजाकनो बसकांगतुमनानि लास्ट बेंच ने स्टूडेंट ना फर्स्ट बेंच तुमनानि हिंगाय इ त्रिपुरा राज्यबो 28 टा 29 टा त्रिपुरा इंडिया व राज्य त माने बिसिंग अबो कैसे उक्लक क्लाइजाक निसुं साजाक बीजेपी जनजाति मोर्चा र जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बीजेपी उक्लक नि छात्र न बसकांग सेतलांगनानि हिनि सावंगाय जों राज्य उक्लक क्लाइजाक बले सोनो बसकांग प्लांगदि हिने बागने तिनि गिला स्कीम द गिला काहाम स्कीम द आबो खलाय चले दङ गाबनि बागैनो अ स्कीम डेभलपमेन्ट नि बागिदार जोंबो उंनानि हिंगाय जे दिल्ली ननो रिनायनो नं अरब बन लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले गदान खबर आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेतृत्व पुटन फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक नाय नाय दे हिंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमुलुंग जतो दुकान से बंद हिंगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्ता बोला आपरो हिंगाय जतो दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्त दामरि चाइ थांबि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हिंगाय त्रिपुरा मथा बो एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नगद थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक आमतिर आं नुगियाखौ किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेन त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बायनेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजाब आं नुखा इभेन जों जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइति पाकाल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय खायमानि आं नुखा हिंगा अब आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका
bini aro kaisa lama ungna naimani aro Tripura mathani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amtui unko kawai tongo kauni bagoi no thainai salo Agar the topic not on this harusnya interlocutor tabuk songjak gay je ekimisno song kahmani abo kono notification ay ko kahamke tabuk ekimisno finai tabuk kita isa hana hay impiu ka ekimisno beranga su finai kya buke sai tongka cyclone finai dudino abon bagai 12 tarik phalia aba hero mi tomani main interlocutor not je tabuk tamnai I hastewo mi tomani राजनीतिक जे खाई तो मैं मने बीजेपी के साथ में यानी तो मैं अब क्लियर के पब्लिक ऑफ जे कंफ्यूज हुआ मन बावा है के नंत जनजाति मुर्तानी खरसा बेलाई नांगकुक माने जागा तो मनी बा अब बगे पब्लिक ऑफ जते और अपना जते कंफ्यूज नेते साइ साइ तामो होमाई विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफना संगय थांदी नाइदि हिनै साजाकला खांबले वानसुंना तो हाक्सल चतong हामो नंगरा तुई खानिया आको एकलाई रहरफानो जेपी नादा संबाय बीजेपी नि कत कत नेता रगबाय पक सालायनानै आसुगु बोसा उंनानै नंगरि सा तने दिनानै अभाय रक आसुगै चाकापसानै पक सालायनानै परिबेस उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंमाय पक साया हिं तंग खांबले BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha por baino wansugo gabon bagino angkai hino buini khapango khako sonnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi mini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni kasaba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo अमित शाह ने बहुत सायबला अनि दफा से कमाना ने चुमकिरियो मोदी ने दफा कमाना ने क्रियाबला इनके नुंगले तामनि बगै बुइ थामसि साजाक नाय जा सामुमां नुं खलाय तंना नांबा कारण मसानो खाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाक नाखै नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आचिको नु सावो Hingga nung tay se o a kotor na se nung temenang sari hingga ba abon bagai ne hinang bithi sakai ne thinai ja bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khang ka abo sakai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bele sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung sadi ya kan na khangar sakak re nai hinai chak lagle nung mo amti khle ne sanna nang nai mini tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonam mutai hai khlai nogoi aw nungna tabuk sung kamai tangmani age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bana bujo koi nai karon hayung kotomano salok mani bisingte I chini ungko nobo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুমু পেয়া নরবই নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলএ টি হিম নুংনো এটিটিএফ হিম নুংনো নুমাই নুংনো কগৈ থিলায়ো এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ফাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে বই সিবলে নরক সানন কাইসা ইয়ানসান কে সানো kaisa Tripura land sangka kita hen nangya hino kaisa roman sangka ni bosong ni borono nangya hisau bobo bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chau je boro ni muku huk buni kok no आन्दोलन khlai ni bo thik jaga asugoi khanka abo pok thangu aboni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung sabani bisingti khlaisum ago khaisa borok bakha kaham ung tangmani jara BJP party ne tabuk bharat borsho jotoni rinai bakha kwar khlai karon INPT congress by 10 বছর থাকতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পুরো মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी ngui bo ungko bule प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से बो चिनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी
tam khlai ke ba 10 বছর মুংসে খাইয়াবলে যে খাই মানে বিজেপি নে খাইবলে শর্ট টার্ম নি বিসিংা যদিও আগে রেখা তিনি তালিকা হামিয়া তিনি ও উনক সং ইন্দিরা গান্ধী সং রাজীব গান্ধী সং মানে বং আমলন এডিসি রক মান কিন্তু এই যে সেকেন্ড নিগনি মনমোহন সিং নি কংগ্রেস নি জরাবো অফিসে দেংসে পান সুমাইয়াবলা বিজেপি নি বিসিংতে সুগিলা মাংখা তাইবো মাননানি বাগয় তাবুক দরকার না হাকাই त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ या कवै साब हौसा खलै बीजेपी उं थांबाय का हंगाना जों बीजेपी उं मैखा सुदेसिन मानसारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मथांनानि जों बेरा खातरै रिनानि जों तो हाका थाना हि हेबला जों तो बांग्लादेश का थानानि जों साइडआव थाना हि हेबला जों त्रिपुरा लैंड साना इंडियन टेरिटरी साना जोंनि एडिशन एनवायरनमेंट साना दिनै सालाया नाब्ला ओमफ्राय 10 तारिखआव जे महाराजा हादरनि होम मिनिस्टार अमित शाहजों मालायमान करे बहाया बेतननि फारसेंखै बा पार्टीनि फारसेंखैबो थाङै मालायमान आं सानमंरबनिफ्राय बहाय बिसिनि खबर बहाय आं त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारे मानि आसुगलाय मानि फटो नुका तामबा सालायकाबो बं सिजनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गे ताबो तो सिक्रेसी मेंटेन खाइनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कासे सिक्रेसी तंगना नांमा बा गे तंखना किन्तु अब थुंजांना जाब खाइनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेन्ड दे मानखा हिनाय राजबारी वो बाजिले फाकिबान आं नुखा गे अब आगे वो आईपीएफ टी फ्रो यंग एनसीनी बिसिंगै मानखा हिनाय समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्र पाइखाबले राथै चाले माने गा आमते खलायै जोंगो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागनो याकबाक तं खाता ओमफ्राय बेलाय के हामबाय आसो कतेमा जरा रमै नरक नाय तंमानि बागै इंटरलोकेटर तामो बुप्रुमानाय तामो खा बहाय जरा अब हायरलते नरकनसुन आइखनारका पाइथाक हाइसिं सुनमो जों थांलायसिनाय ताबुक जे इन तंमानि जरावो अब हाय कोरुमुरु ताबु बुप्रु फायनाय फाया केबो साइमायन तंमा पाइथाक कुइसन गावनो जों नुकुराव ताबुक इंटरलोकेटरना दा बिसि प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनि जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपक नाय बहाय ini document by analysis sini dofani jungjal no sini buskang tan nang sini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai interlocutor to sadino bo phaya kene joto samadon ni hayable bini sakat bo jaga bini sakawo bo boro bini sakawo bo jaga asuk thai o jaga ro sagoina bagoi sagoina ni bagoi sini bo पर्सनालिटी गनां बरक लीडर रक ताबुक आसाई तंगो आसाइना नांखा तानि बागै हेंगाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंगो जों लुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमाबाय बुफानबो नुखा दफा हदा मुकुमु हुकुमु हिनै आसु खा नांदि सामानि र नुगियाखौ हेंगाय फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पिए सांमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु फानो चिनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंना नि कैसराय रबने बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारत वर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रब हि खनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नं ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नं जे जागा नं रिमाननाय जागा थां सगैना नांगौ ताबु जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रबनि बिसिङो ओंखाय ताबुक तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय किसाकानि सीपीएम र शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुकबो जों बीजेपी केन्द्रव दिल्ली आसुक तंगो जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्ध हिंगाय आबो काना बखाय हिम
गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबोचिनि लीडरशिप गथ याको आंखाय हिना ताबु नों जे नोंनि बिडियानि बिसिंतै तिप्रामथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जब बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उनखा सुनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदी हिनै उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंकाय आरो नों कसाय तंनाय हायाब्ला आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंकाय बुनि दफानि बर' रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बर'नो रिनायनो बहगो यखागो हंकाय बाहेकलेले ब नन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंकाय उंया 5 बছর नों एमएलए उंखा अब 50 बছरनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं मानि नों 5 बছरनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिंनो नों खलायदानि बागै नों याप्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया गे नों गोबां लिडारशिप रिना नांया गोबां अलग लिडारशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिंगैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफटी बरग्र मुदी बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसाव उं तंखा एक लगे बरफ चालायो नुंलायो हेलिकॉप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नो कक साव नुंसाया हि थाक थांसावखा माने पयतो चालाया नि बदलनि बरबासे पयतो चालाया जे पयतो साया हिनि जे जागा थांका आरो बो पयतो साया आं तिप्रामथा फाइ देराखाबला हिंतम अभाय रक्ताको नगै नुं 5 बছरनि बागै नुं एमएलए उंखा नुं बानकुन रिसिबै नुं आरो कक सानाबा सामानु गेबला लासिजाकब्ले किरिजाकब्ले हिंगाय नुं उंको हुंगाय बलं बिसिंगो थांनो हिंगाय नुं कक साइ तंखा तारमाने 18 मुरा बरमुरा लंत्राय सागान तांगो हुंगाय तिप्रासाना थकंना बगाय बखाबो ब्रावै दफानि बागै हि साइ तंखा साना जागायसा सालिया पार्लामेंट सालिया नुं एकजन एमएलए उं फाइगामके 50,000 बुटारनि मालिकनो 50,000 बरफनि आवाज नि साइसंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बो हायब्ला 5 बছर पन्द नाइसेबैदा मंत्री से उंजा जत्त भी मंत्री कतर ट्राइबल न नाइकल नाय बुकुं बारानो नाइकल नाय खाता खोलो काहिंके नुगोबले लेटा पेटा आउन बागाने हिनो जरा केबनो नाइसिं तंगया यागो गरी तंग तिदिफानो चुं गतिनिफानो जरानो नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मनो जरानो सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुंसे हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामयां थं आनि सामुंसे हामतं सियार पावार मानि रां तंथाय गारि काहाम गारि मिलि नुगोबले आं खेमाय कासले तंगैबले तामबाबो गाबोन बागैनो आबो बुनियनो दुसरिवै चाया आबो बायथां से गथक याखना हाय आं मातंता कारण 1988 वो रोमन स्क्रिप्ट नि ऑटोमेटिकली फायो तांबो हाय फायो काय इ इंटरलोकेटर फाइब्रो के कहां प्लेस हाय होनादे जों हायंखा अब आनि सालि आं ताबो रेक्टिफाइड फ्लायानो नै वान सुना नांगता चाया मांसे सालाया नुंसाया अब नि चाया तो फादि कहां मुंलायानो हि सालायाब्ला गाबोन बागैनो जरानो नरक तुइ बरक हाय बरक रक नंग हाय मीडिया नि बरक रक जतनि जागा थांगै वानानि जरा आं हिनो बुइ हिनो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी आं हिनो मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट पिलर नरक उंजा सितम के बेलाय के हामबाय खापानि लखरा नरक जरा कदक मारमै नाय तमनि बागै जों पगलामो सालायका इंटरलोकेटर 8 तारिखे फाइनाय 12 तारिखे फाइनाय फालिया अंके के सालायका साइक्लोन सालायरोमै साइक्लोन फाइनायनि बागै बाक्सा थाया आबरना ति गुसि सुक्रबै सालाय इंटरलोकेटर मानखेनो चिनि दफानि ति प्रासा दफानि जोंगाल पाइ थांका हाइया
Apa ni lukuro apa hai koma untuk mana jarawa topik roknak creation nok ni keskan tu wi phai ini jarate interlocutor ni kolam salaiman ni pandawa chini boran kunan bidu Debbarma kok salaiman ini jarate asuk no jotono norokna hamai maro nai to mani babi hambai abo ki ang khalsa ki prasangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full ti prasaro abuna answer na abo noron wan sukti ti prasano ma wan sukti thlai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thang to abo wan suna nang chini borok tabo kok sana thanga thai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Debbarma thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamu sung abu ban ang siman tom khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sine hene impose khlai manya first and foremost totally illegal tai totally violations tai totally ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joton nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kaba mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihing tongkon bono mokari khaimenya nang tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai gabama tongo nung khlai manya khala kya kai no bini against direction complaint case khlai manu tam bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh Kokborok sanai bo sabo je jungno bangla script mas sine ni sanai thajin nung saw kabama social media ro borok kabama salai tong ahai tong a social media o salai tamong nai je kunung khate no social media phai joton salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no sung tini 2013 no sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to khakai a jaga o nung sarbar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tongka abuna sung coba khama ang to kabama ko bo saka 2500
जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय यागल हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि यागल जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनो ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशन का न्यूज़ दङ आफ्रो हमनाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो nga sabno जों मा खायनो साबके खायने sabno के मा खायनो निसा सिमिलारली दाबो ककबरकनि रोमान स्क्रिप्टआव हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होननाय न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपर न बरफ बिहुमरास अर्गानाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जोंहा बाहायके दायहबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांफोनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने सब न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजर रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सुने र ब बांग्ला स्क्रिप्ट न सिना सुरुंका इवन चिनी एक्सएमएल डॉक्टर अतुल देबबर्मा बहायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुयाकुय अवार्ड प्राइज of man ka tay plus bo Kokborok ni tamo chairman tongfurbo bangla script by no master ni bon cbc budong bo sine suru khaike anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo tsf Tuesdays, मुझे सारे सारे चलना निश्चित हो गई तेरे रोमन स्क्रिप्ट में संग टाइप खाई संग तेरे क्या वो नेगेटिव है या बेंगलुरु स्क्रिप्ट नेगेटिव बजा संग तो मुझे संग ताम नाय चिन्ह Kokborok नो रोमन स्क्रिप्ट में सीखे क्या काय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परी फाइट होने रो किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखानो रोमान स्क्रिप्ट बेनगे बरते काहम के परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन Kokborok नो तेम सागा कुजगति साना हंगाखाय जों रोमान स्क्रिप्ट ने मासयु ताम बागे हंगाखाय Kokborok ति साना हंगा फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो ने ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन काट्रिन फाना फाइका ने लैटिन अमेरिका ने हते फाना फाइका जे बरफ Kokborok no sengna thaga ka jokon borok roman script bol de borok mani tong alphabet tam abo saino man tong kai Kokborok no borok automatically borok serni manu kiba borok saino manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla sabama wan je kok sane wan sana bangla man enga afruse nang tini puila Kokborok sengna ka bangla mas no nai बांग्ला सोलोंमानो परसा Kokborok सोलोंनाय ओंखाय बांग्ला सोलों पाके का Kokborok सोलोंना मुसुनो बिनि कि जरा जात बिनि एकटा टाइम पिरियड दंना ना ओंखाय इंटरेस्ट बो दंना ना ओंखाय दिनि निनि आनि ककनो साननानै स्क्रिप्ट सुनाय थांथनि दिनि मानिक साहा होनबि दिनि जेकुनो गभर्नमेन्टआव जे दं जेकुनो बरक होनबि बरक साबो आनि ककनो काम का सिने अब आनि बरक से दिस नानाय बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकार ने चीफ मिनिस्टर तिने त्रिपुरा गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिन थाने कोनो राइट करे जे अब आके सुने आबन बागन ताबन आखाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहाने अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस
जों खालामनो मानो दाबो हायबानो आन्डारस्टेन्डनि बिथिङाव डायलगनि बिथिङाव डिबेटनि बिथिङाव जुदि नों अबनो उइथड्र खायै आव बरं जे डिमान्ड खायमानि आबनो जों मारनाय होनै जुदि नो सावै इंया थाखाय अतिप्रा हावो तिनि Kokborok रोमान स्क्रिप्ट सिनानि साबा कासुइमान आबां तिनि चैलेंज खालामा केम कासुइमान गला तिनि बांला Kokborok जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो Kokborok बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज होनै आजरा कुनु स्क्रिप्ट न कॉक साजा तो कुनु स्क्रिप्ट न कॉक साजा करे नका बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मागन हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जे कॉक साजा न तिनि Kokborok Kokborok से जस कबन मा सासेले रमनि एडिसि सरकार जे वान जे चाइ खाइ तंना र तिनि Kokborok माने मा सानाय Kokborok रोमान स्क्रिप्ट न मा सेने हनि लाहा तामुन बरक तिनि एक्सेप्ट खाइमन बरक एक्सेप्ट खाइमनि nga तिनि जों एवरी मान नेव जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनि का Kokborok ड्रेस मा कानाय के बर कान कानो काइनिया बर खाइ तंमानो जते तां बे खाय तंमानो आबनो बागैनो आं तिनि सानमु सङो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सुक्सिदि नों ससियेल मीडिया सिमि आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय तिनि को एन्थन देबमा कॉक साइ दंगा उल्टा पुल्टा हनि कुनाय ब तंनाय केतु तिनि सानमु सङो तिनि जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखन सामु खाइ तंनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक तिनि और Kokborok साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार Kokborok सायावै वाने कॉक साना सुरु हैके এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আ বরং তিনি বে কমাই থামকে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট একা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার একা বিনি সামুসিমিয়া তিনি Kokborok movement for Kokborok bini samusimia Kokborok sahiत्य सभा bini samusimia देशन सिमी सामुयाबो joto individual every individual tiprasa dokter uni samungomo tini oba hake bortini sui tini ko जोंनो oba hake rajo chief minister ni kwat ana जों geru khaina nang tini bosabo 12-13 नखर तिब्रासानो उनको निजिनो Kokborok नो रोमान स्क्रिप्ट सिने हनि बाटा खाइने केनु जों खाइमेन्या ताउन बागे के चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव केन्तो आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न त थुना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागिनो खूब वाना मासिसा जेसिन बररक Kokborok रोमान स्क्रिप्ट हामजे गहनै बागले स्क्रिप्ट हनि साइतंना र तिनि नर साउ आउ चिनि द पारक जों गंना न केन न तिनि बन कालचार न नों नायतो बन कालचार न प्रेक्टिस खाइतो बन सामु साइतो बन कक सामन न कक साइतो ब सिमन न सितो का नों तिप्रसा नों बाहायके नों तिनि निनि अधिकार नों मानाय निनि अधिकार मानिया आगाबो मुनुखा गोरिया फुरु गोरिया तेर खायो हुने जों तिनि दगा चौधरी हो ह तिनि वानजि एमएलए न तिनि खामप्लायो याकुं बेरावै ह आगे खाय दैलुयै याकुं सु बरथां सयकिया चिनि तिप्रासारक कि जों बुनियाकुं सुनाय जा किन्तु आबनो न अमसिचिनि कालचार आहाय आगे दिनो जों नुगै फायो वानजिनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं दैनुमु बरथां सयकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नंनाय चिनि सरियो चिनि
thuyo sung abo dal buinai bo hai sing tiprasa ka hanu dharma phu tamo dharma sini tiprasa dharma tamo sing hindu boya christian boya sing tamo sini hatung hatai tima tisana sing khulun phainara bolong ba tong phainara tima ba tong phainara sing wathop khai ke matai khai goria khai malimara hunin sing ko goba masi nin ko tong tong sing abono ka sing respect khaili অথচ বইনি কাজ জানো শুন রমজান শুরু আবুন বাঙালি তিনি আবাহাই খাইবে বাঙালি তিনি আনে কক বরক আন তিনি শেখ যাবি তো আবুন বাঙালি আন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাস কিয়া নং বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে মাস কিয়া হিসি তো অবন তিনি কুট যখনতে বুবাগরা গভর্নর সামিট খাইকে মেমোরিয়াল ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাঙালি আপু অনরবা হাইকোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইবে পরে ang asan advocate ini ang edisi party ingka edisi ini ang APR ingka wana za khabar khorosa Kokborok 12-13 roko Kokborok sarai tapon street thikri bahkan ini kongna nung protection khaina nai abun yak lo nga kai hearing mang tini governor sori haimya governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bosor lai thangka abun ya golo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga keno saka are immediate obono sung solma khane taun bagi tini oba hake script kuri kono bolkai tirpa government dusuo central government bolkai central government saman khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana bono sungya hani sajak abun pore hukano honorable ko acting chief justice taun bagi jini occasion suntek continue khalia case sun dispute khaira ne dispute khaira kan sangka amu taun bagi udah dene reason na abu court se case kana court ni sha abu te kuno reason na nge sun dispute khaika abun tuino sun taisa apun sawo je nora khaina ka nora khaiti nong hete nong liberty to sing khaina ne sing song preparation lai to abun ti engkai tabu sing court ne mai demi thana dalong ne mai demi thana কিন্তু তিনি তিপ্রাসা থানসং তংখাই जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला बेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय सतगर हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय तिनि जों तिनि Kokborok स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खख जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागना फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापाइनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापाइनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजामन सिमि सिं साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनि निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साइ तमा इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट न सिबले बकि बांग्ला बे सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानो मुसु थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनिफ्राय सफाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तंखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनो से तिनी खरकसा थुरकसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि र जागा पाइ
माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगु borok case hari thangka case hari man pare ka borok tabu appeal thang nga abun sate sate execution thang ka execution tamka tabu commission chongi rejaka commission no inquiry khaika ko khaika tabu hungka ka execution jeng sela borno ar no no reklai nok sbaya hoi or thusar no jaga de usila nga tabu 67 nung jaga payu nang tabu laga nini prasar khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke ngang saka thik asa ang thana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha execution ni jaga ba jeng thang record naikha nga jeng nu pai kha jato tabu ain mote kai 69